zanînê ye, zanîn xwenasîn e. Xwenasîn ji me re rêya felat û xweşiyê vedike. Herî kesê ku xwe nas dike, dikare xwe bide naskirin. Hawara me berî her tiştî heyîna zimanê me dê bide naskirin. Dewma ziman şerta heyînê ya pêşîn e. قرابلغه کو لوی حولا مزن یا شارداری استانبولی تنی کرسیه کی والا جی لی نهیشتیه جبور رزگرتنا جلالت علی بدرخان کومبویه. دیپلمات، نویسکار، هلبستوان، شورشگر، جوتکار، باف، زمانزان، رومانوس و پیشنگان جلالت علی بدرخان ده سالوگر روشبونا ویدا به برنامه که تیرا خواه نمونه هاته ببیرانین. واقع کردان جی چیز دستیم هاتیه تجاران تقصیر نکریه میره به. گلک کل جانم کو شوک و سا بشدار بویم و تشته کوسا و عالی سیاسی پارتی که جیوکری اف تشته گلک گرینگه. کبری کویدانیه لی هاتیه زیده کرن برای وی خمی قد نخواه. لی تشتی که ام دخوازن و مدخواست ام بگیجین هیک پر تشتمانه. لازمه او تشت بینه بچنه سری و بلا دلی وی راحت به. نویوی دواجوی لدونه دوی ایداد مشن. برنامه رزگرتنا جلالت به بلورا قنات میرو دست پیکر که او جروسی هات بو. پس رجی شانوگر عمر شاهین به لیستیکا خواه یا کوژیانا میر جلالت و ده بیجه لسر دکی بو. ستیرای واری گشت بو. کلوزین چیین گور او حورانین وانین سور و زیرین بونج بو. دو رجی نویسکار و حلبستوان سلیم تمو به گوترا خواه یا به ناوی چند جلالت هنه؟ لسر دکی بو. از کی جان جلالتم؟ تو کی جان جلالتی؟ او کی جان جلالته؟ ام کی جان جلالت؟ اون کی جان جلالت؟ نو کی جان جلالت؟ پشتی تمو وی جاره نویسکار فرات جوری گوترا خواه پیشکش کرد که بحثا روژن خواه ین لمالا میر و چاپ کرنا جنوبه یا کووارا هاواره کرد. 40 سالن از لبندی شبکه ویاوایی بوم. جبک میر جلالت علی بدرخان دگلک شاغاند دگلک وارند خبتیه لبگمان خباتاوی حری بربچاف کووارا هواره جبک به کووارا هواره هم ج الفبای عربی درواسی الفبای لاتینی بو هم بویه که بنگه ادبیات کردیان نوجن آوید هم ادبیات ادبیات کلاسیک که الفبای عربی هاتب و نویساندن و با آفاقنا کمبارا ترکیه را هاتب قداخ کردن او گهاند ایرو یعنی دو گهاند ایرو و ام بیرو حساندن. ایوان باش. گچه جلالت علی بدرخان آنگو سینم خان و نبیوی آزاد جی به ویدیو کنفرانس که بشتاری لبرنامه کرن. او باقی گلک رنگو گلک گوی خودتاوه و گلک حسکر که ام بخیلن. هلبستوان برکن بره به همان رنگی هلبستا جلالت یا به ناو بلورامن خواند. بلورامن دنگی خواه برده دنیا مینا زاروکه که برشیر کت درگوشا خواه لهلادن روزا متینا و باور روکنجی لسر دکی هلبست خواندن. اولا تیری ریا مبون تنی جلالت نه یعنی کامران بدرخان و عبدالرزاق بدرخان و امگشک یعنی مالبادا بدرخانیان پیدا ولایت پاریز بون بو دولت کردا پیدا خوتین. برنامه کو ریوبریا دم پارتی یا استانبولی هجمارک پارلمانتر رژه که زیده هنرمند نویسکار روزنامه‌وان و انتلکتوالین کرد و دایکین آشتی لی آماده بون حتی درجه شوی به علاقه پیدانه که گلکی زیده بردوام کرد. هر وها داویه برنامه دجی دنگ بیجن جه پارچه این جدایین کردستانی در کتن سردگی و ستران خواندن.
شكرم دالي أسيرم حوضي أنا ونسران سريد حوشاني پشتی 131 سالان جلادت علی بدرخان جارێک din li bajarê xwe vegerî li dû jî bi dehan bi sedan bi hezaran belkî bi milyonan şagirtên wî telebeyên wî yên ku gihîştine jîr û zanane di ser rêya wî de dibe ku Celadet Alî Bedirxan ew tovê ku çandibû gihandiye asteke serkeftin û serbilindiyê. Rawîstik Rudaw İstanbul. Di dîroka Kurdan de şopa Bedirxaniyan cihekî kûr û girîng e. Mîrê botan yê dawî Bedirxanê Evdalxan, damezrînerê Cemiyeta Tealî ya Kurd Emîn Elî, xwediyê Rojnameya Kurdistan Mixdat û Evdirehman, pêşengên Kurdiya Latînî Celadet û Kamuran, çend kesên endamê navdar yê malbatê ne. Ev malbata ku diwarê wê je, siyaset, civakî, leşkerî û her wekî din di dîroka Mezopotamya û Anatolyayê de li peyxwe şopên kûr hiştine, beriya Mîr Bedirxan bi naveke din dihate nasîn. Yani beriyan bêjin Bedirxanî azîzî, malbata azîziya. Wekku ez zanim 1200 û heya roja me hebûna wan dewam dike. 1821 ku Mîr Bedirxan tê ser textê bota û jêw pêva ê ku dewam dikin ji wan re dibêjin Bedirxanî. Ji 1200 heya 1847 ku Mîr Bedirxan ji aliyê Dewleta Osmanî ve tê bindestkirin û wî sirgûnî İstanbolê ji wê de jî wî sirgûnî girî tê dikin, Mîrgeha Bota bi serê xwe berdewam e. Mîrgeha Bota gelek cara ji derva êrîş hatine ser. Êrişên Aqoyniya, êrişên Qaraqoyniya, ê Safewiya ve paşiyê jî êrişên Osmaniya gelek cara hatine ser wan lê ev mîrgeh diber Xudaye û heya 1847 têkçûna Mîr Bedirxan hatiye dewam kiriye. Malbata ezîziyan û Bedirxaniyan lê cihûwarê xwe her azad jiyan e. Ji ber vê yekê bûye ku gelek caran ji bo dagirkirina axa wan û bindestkirina azadiya wan hêrîş hatine welatê wan. Hêrîşa dawîn ku bû sedema hilweşîna mîrektiye botan û belavbûna vê malbata qedîm ji aliyê Osmaniyan ve hatibû. Bi vê dagirkeriya Osmaniyan re Mîr Bedirxan mişextî Stenbolê bû û bi dû de jî mişextî Kirêtê û Misrê kirin. Lê Bedirxanî her çi xas ji Cizîr û Kurdistanê dûr bin jî li wan welatên biyan di nav çandeke Kurdî de dijiyan. Qaîdeyek malbata Bedirxaniya û beriya wî jî bapîrê wan malbata azîzî wan a hebû ku dema zarokê wan çê dibûn ji bo kurmanciyekî safî û durust karibin biaxivin zarokê xwe didane berdestê dayîna. Yani dayîn ew kes bûn, ew jinê Kurda bûn ku li xuru yani Kurdiyekî safî diaxivin. Sîstemeka din yê malbata Mîrê Bota dengbêj di jiyana wan da gelek giring in. Dîsa li Stenbolê dîwanê xwe datanîn û di dîwanê wan da dengbêj dîsa kilama digotin, çîroka digotin, destana digotin û zarokê wan bivana. Hatta ê ku enstrûman bizanibûne. Mesela bizanibûne li bilûrê xe, li neyê xe, an li meyê xe, tiştê zarokê xwe li ber wana mezin dikirin, li ber destê wan dengbêj e û li ber destê wan dayîn e.
Bi têkçûna li hember Osmaniyan re êşewinda kirina azadiyê ji bo bedirxaniyan li xerîbiyê hêdî veguheriye vejînekê. Ev vejîn bi bihêzkirina ziman û çanda Kurdî daye dest pêkirin. Ji bo domandina nifşên ezîziyan an bedirxaniyan, nifşên heyî di serdemên xwe de bi welêt re peywendiyeke hişyar pêkanîne. Ya rastî malbata bedirxaniya wekû em bêjin malbatek roşenbîr e. Yani gelek hezd kirin ku Kurdê me, Kurd em hemî Kurd hîn bibin, zimanê xwe binivîsînin, bixwînin. Wekû tu zanî sala 1898 yekemîn rojname Kurdî bi navê Kurdistan yê Miqdad Mithet Bedirxan, Kurê Mîr Bedirxan derket. Ve yani daxwaziya wan ji hemiya muhimtir ku mirov xwendevan bibe, mirov dîroka xwe bizane. Endamên malbata bedirxaniyan di salên li mişextiyê de di hemû warên jiyanê de li dor kurdewariyê civiyane û yêkîtiya xwe bi vî awayî pêkanîne. Kur û neviyên Bedîrxanê Evdal Xan li gor giraniya endamtiya malbata Mîrê Kurd hatine mezinkirin. Ji nav neviyên Mîr Bedîrxan, Celadet Elî di dîrokê de ji xwe re cihekî taybet çêkiriye. Ew 1893 hate dinyayê li Stenbolê. Mîr Celadet Elî Bedîrxan jî wekî zarokên din ên bedirxaniyan li berdestê dayîn û dengbêjan mezin bûye. Her wiha perwerdeya dînî jî di nav malbatê de cihekî girîng girtibû. Hacı Qadirê Koyî li Stenbolê bû, li mala bapîrê min Emîn Alî ji bona zaroyê wî Kurdî hîn bibin, ji bona ku şeirê Kurdî jî hîn bibin. Hacı Qadirê Koyî wek helbestvanek ku bi xwe xelkê Koy sancaqe ew bi xwe dostê malbata Bedirxaniye ye. û ew jî li Îstanbolê Mîr Bedirxan wê ji malbatê re wek mamostê olî mesela tayin dike û dibe tê dersa zarokên me bidî lê dersa wanî olî. Şu ji aliyê netewîva malbata Bedirxaniye şu netewîne. Bedirxanî di jiyana malbatî de di nav aramiyê de bûn. Lêbelê di jiyana derveyî de newçend bi aram bûn. Her wiha bûyerek çêbû ku vê bûyerê rewşa wan ji mişextîbûyînê jî xerabtir kir. Kuştina şarêdarê Stenbolê ji bo bedirxaniyan û derûdora wan bo belatekî mezin bû. Em li 1906 em lê nerin ew kuştina şarêdarê Stenbolê ew ê Rıdwan Paşa ewana dixinstiye bedirxaniya dibin ku bedirxanî em taybetî jî Abdurezak Bedirxan dixinstîwî dibe ku wan şarêdarê vê derê daye kuştin. Rıdwan Paşa daye kuştin. Di yek şevekî de Dewleta Osmanî dikare 3000 bedirxanî xwe girtiye wan. Di aynı şevê de sirgûnê ciye cuda ji Trablusgar pê bigire heta Tayfa Suûdî Erebistanê û aliyê Urdunê wan e. Yani ew der û dorên ku dibin sînorê Dewleta Osmanî de hene Kurdistanê jê derxe wan dişîne wê 3000 insana belat kirin. Di navbera bedirxanî û xesra Osmaniyan de carcaran pirsgirêkên bi vî rengî derdiketin. Lewre duwarê siyasetê de xwedî fikr û ramanên dijberê hevbûne. Emîn Alî Bedirxan ev dijbertî di xada siyasetê de bawayekî birêkxistin didomand. Her wekî din li gel endamên din ên malbatê celadet û birayên xwe jî di xada siyasetê de bi bavê xwe re bûn. Emîn Alî Bedirxan hukukzan bû û dawî di Edliya Edirneyê de teqawît bû. Piştî teqawîtbûna xwe ewakî aktif di siyaseta Kurd de cî digire. Yek ji damezrênerê Kurd Taûn Terakî Cemiyetî bûn, yek ji damezrênerê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bû û Celadet û Kamuran bi xwe jî endamê Kurdistan Tealî Cemiyetî bûn. û dema ku Kurdistan Tealî Cemiyetî jî parçe dibe, Bedirxanî di alî Cemiyeta Teşkilatî İçtimaiye de jî digirin. Celadet hê di wan deman de
bi xebatên diwarê Kurdî de xwe digihîne asta nivîskariyê. Wî hê di 12 saliya xwe de bi rojnameya serbestî ya Mevlanzade Rifat re gava pêşîn a nivîskariya avêtiye. Dema serbestî derdikeve de her hejmara sisiya serbestî de nameyekî Celadet Bedirxan heye. Rêkiriye herhalde ew nivîsawiya serekeye bawer dikin. Wekî di gelek warên jiyanê de diwarê xebatên ziman û nivîskariyê de jî bi birayê xwe Kamuran re her gav bi hev re meşiyane. Li gel nivîsên di Rojnameya Kurdistan de di sala 1913 de hin bîranînên xwe wekî pirtûk didine çapkirin. Yekemîn nivîsê wanê ku wesa weka pirtûk hatine çapkirin, bîranînê wanê di cepheyê şer de ne. Van nivîsê xwe bi navê Sukûta Hundirîna Edirneyê, Edirne İş Sukûtun. û paşê Celadet Bedirxan bo bînin tuzavê bi navê kitêbekî çîroka dinivîsîne. Dema em ev kitêb jî di nav weşanê îştihatê de derdikeve û reklama wan di îştihatê de heye. Ev kitêb dema ku reklama wan hatiye dayîn wisa dide nîşankirin ku xebata birayên Bedirxanî ne tenê ev e. Wekî dî jî xebatê wan hene navê wan hatine dayîn dibêjin wê çap e lê piştî wî heya me ji van xebata tune. Her du birayên Bedirxanî di xebatên xwe yên siyasî û yên nivîskariyê de bi hev re dimeşin. Di rojname û saziyan de gelek berpirsyariyan hildigirin ser milên xwe. Çalak bûyîna bi van xebatan navên wan û malbata wan serbilind dike. Piştî ku peymana Mondrosê çê dibe, Kurd cardin dest bi faaliyetê siyasî dikin. Em dibînin Emin Alî Bedirxan bi tevî Mevlanzade Rifat Partiya Radikala gel damezrandine. û heman demî serbestî nû ve dest bi xebatê kiriye. Di vê demê de herî girîng xebata Celadet e ku Celadet weka redaktorê alîkarê serbestiyê kar dike. Kamuran Bedirxan zî di nav serbestiyê de makaleya dinivîsîne. Serbestî jî weka organekî Cemiyeta Taliya Kurdistanê kar dike. Serleşkerê Ewropî ji bo lêkolîna derbarê demografî û serjimariya Kurdistanê tê peyvîrdar kirin. Ev lêkolîn wekî anketekî tê plan kirin. Di vê xebatê de çend rewşenbîrên Kurd jî cîdî girin. Di nav wan de Bedirxanî jî hebûn. Dema Major Noel Kamuran Bedirxan e Abdurrahîm Rahmî Hakkariye Ekremê Mala Cemîl Paşaya tev hevde heb. Mesela tên Kurdistanê digarin bi raya giştî ka Kurd çi dixwazin. Ev yahanê ji li ser daxwaza dewleta Brîtanyaya yani ya İngilîza ew kirine. Yani daxwaz kirine ka herin binêrin. Ew û Kurdistan Tealiyê bi hev re wê îttifaqê kirine û bi îzna hikûmeta İstanbulê. Evana tên heta Malatya wan de rat. Şimdi Malatya'ya Kurdar li wê dirê civîn dikin. Ser Meraşê de diçin Malatya. Wê demê walî Malatya jî ji Bedirxaniya Xelîl Rehmî bi xwe ye. Dema ku ev xebat tê meşandin serdema dawîniya Osmaniyan e ku ev serdem di heman demê de destpêka serdema Kemalîstan e jî. Di vê demê de Bedirxanî û Atatürk wekî dijminên hev bûn. Mustafa Kemal dibîze li wê derê civîn dikin û ew dikin li wê derê esker ji El Azizê derdixin. Dibên wan bigirin yaxud negirin wan bikujin yani çawa hatine wê derê. û ew jî radibin Malatyayê terk dikin tên 5-6 roj jî li çayê Kaxtayê yani kolkê wan de radibînin paşî ji wir jî derbasî ew ê dibin. Ji wir derbasî Helepê dibin yani ev jî meseleyekî dinê bi serê xwe ye. Kurdistanê de bingeha xebata herî mezin a jiyana xwe hezir dike. Zimanê Kurdî û alfabeya Latînî ji wê rojê û pê de
di nav xebatên celadet û kamûran de bûne mijarên sereke. Şoreşa zimanê Kurdî di wan rojan de dest pê dike. Celadet berê di 1919 da li ser alfaba Kurdî xebatek kiriye. Major Noel tiştê Kurdî nivîsand ew pîtê Erebî nezanî ve bi Latînî nivîsand. Ev balkêş bû yani bavê min evê dî kir ku ev rast e tiştekî holê çê dibe. Major Noel dibêjêra wextê ku ew bi Celadet Bedirxan wan ra li Kurdistanê digerin Major Noel tabi kurmancî başsane soranî jî başsane. Ji ber ku Süleymaniye maye û di nava Kurda da maye ew gotinê ku xelk jê ra dibêjin bi Latîniya xwe dinivîsîne tîpên Latînî. Celadet bê Erebî dinivîsîne tîpên Erebî. Wextê ku Celadet tîpên Erebî mesela Noel dibe ka ji min re tekrar bike yani ev ya hanê çi bû lê nere ku xwendina wî gelek zehmet e. Lê wextê ku Major Noel bi Latînî dixwîne wê Kurdiyê mükemmel bilêvkirin ji devî wî dertê. Ji ber wî jî Celadet Bedirxan di hawarê da dibe yani min biryar da ku alfabeyê Kurdî em ji bo ew ê çêbikin, ji bo Kurdar çêbikin. Lê mixabin dema ku vê hez re hanê dike û dest bê xebatê dike 1919 ye. Di dîroka hevpariya Kurdan û Tirkan de hin kesên ku qedera van her du gelan diguherîne hene. Mustafa Kemal Paşa jî yek ji wan kesan e. Ev paşa di dahatûyê de dê bibaya damezrînerê komara Tirk û ev dewleta nû dê bibaya desthilatdarê nû yê Kurdistanê. 1922 yani beriya ku komar bêdanîn hikûmeta İstanbulê ya padişah bû Prens Sabahattin wana ewana peymanek hebû di navbera wan û Kurdistan Tealû Cemiyetî de. Peymana wan çi bû eger evana dişûna îttihad û terakî perweran da cardin Prens Sabahattin wana werin serî ew ê otonomiyekî bidin Kurdistanê. Evanê hanê biryara îdama Mustafa Kemal Paşa didin. Mustafa Kemal Paşa çi dike ew hikûmeta xwe li Ankarê datîne û qerarê di dardakirina Emin Ali Bedirxan û zarokên wî dide. Li sereniya Kurdan mişextî bûyîn, penabertî û bêwelatî we li ser jiyana malbata Bedirxaniyan de bawayekî zelal nîşan dide. Ji sala 1947 heta wê roja sala 1922yan malbata Bedirxaniyan her ji hev hatin veqetandin û bidûrxistin. Hewldana di qada siyasetê de û çanda li Stenbolê bi ser neketibû ku Kurd serxwebûna xwe û Kurdistanê bi dest bixin. Ji bo Emîn Elî û kurên wî jî dema veqetîneke dilsotîner dest pê dikir. Ji ber wî di 1922 da îdî hukmê padişah li İstanbolê namîne malbata Emin Ali Bedirxan İstanbolê terk dike. Di nava wan da Emin Ali Bedirxan jina wî kurê wî mezin Süreyya Bedirxan ewana koçî Misrê dikin. Çima Misir ji ber ku Emin Ali Bedirxan berê jî li wîlayetekî Misrê walî biye. Ê mayî Kamran Bedirxan, Celadet Bedirxan, Safder, Hikmet, Tewfîq. Evan pênc cîhanê jî derbasî Ewropa didin. Di jiyana Celadet û birayên wî de gelek cure arîşe hebûn. Di nav wan de ya aborî di vê demê de derketibû pêş. Hevgirtina van birayan a di vê rewşê de hêjayî pesindanê ye. Gelek asteng dîtîne li wêrê. Heta li wêrê carek min bihîst an têbîra min bavê min behs kiriye. Mecbûr bûn bo astengiyê darayî mesela çûn mala boyê dikirin. Heta ku bikarin pareş xwe re kom bikin û xandina xwe temam bikin. Wextê ku evana herin Almanya hinek zêr û pere wê çaxê perê Ewropa eger çi be basê Almanya dikim mark be marke yaxud çi be wê çaxê
ددنکی ددنه زاروکی خو دب اویهانشی و تیرا و بکه حتی مدهیکی کن لأوروپا بجین لی مخابن وقتی که اوانا در باسی آلمانیا دبن زیر ونزانن لهر داری زیره لی او پرش تداولی رابویه ایدی بازار دا او پره ناگره او پره دمینه دسوانده وی پره دابیج جا مخابن لوی داری گلک زحمت شو کامران و جلادت لوی داری حقوقی تخوینن یعنی پری جارا جلادت مثلا دخبته آلیکاریا برای خو کامران وانت که کو کاربه وان بده خوندن دگلک کارا دا شغلنا نگوتنه افکار هانه کار کرایه اوی هانه میرایه اوی هانه نظام چیه یعنی وقتی که مرو مجبور ببه مجبوریت لمیریتیه و فقیریه و ملاتیه و شیخیتیه نارنه آلمانیا کامران پرورده حقوقی دبینه جلادت جی پرورده حقوقی دبینه برای وان صافتر و داری پرورده دبینه پشتی که پرورده وان خلاص به سر داخوازا کردن کو لبن خط برهب بونه و خستنه که نوچه کرنه به ناو خوی بونه بدرخانی جی براین بدرخانی جی و دخوینن کردستان سوری سرهلدانین کردان به دو هفته دهاتن کرد لی پیرانی تیک دچون لی شامه دی جویان کردین کو هیزا خواه لدور سرخوبونا کردستان جوان دبون و هیزا خواه قوین کری بون جبو آزاد کرنا آل و آخه بری خواه دابون آگری 1925 وقتی که شیخ سعید براستی یعنی کمیته استقلال کردستان وقتی که سرهلدان آوان در بای ایراد آوان دا چه دبه حرکت پاشی پشتی کتک چو ایکوش بر حرکت من درکتن چه آگریه لوی داره دست بشار کرد. دما جلادت بدرخان به مسئله هانی بیست. جلادت بدرخان در باسی بیروده بود. دوستی وی نیز هری هجا که مثلا استانبول هم ناست کن یک جه من حسین بگه وانی بو که پری جاران نویسی وی ده کووار و روزنامه کرده ده بناوی اسکندر درد کتن. من حسین وانی او ارمنیه و داره باش ناست کرد. مثلا پاپاز وان ارمنیا و هم پاپازیان که خویبون مالاوی دا اساس دا مزراندن یعنی پیشید خوازن ناکوکی نابره خو ارمنیا حل بکن. چما چونکی بره نابره وان نخوش بیه گلکشی هب ایشاندنه. دور دا و هم پاپازیان پشتی که رازی دبه رادمن و داره خویبون داتین. میر جلادت بدرخان و برای ویجی وکی باو کانی خواه خواجه برپرسیاریا پیشنگیا تفگرین کرد ونکشانده بون. بگیرانیا پیورا کو دیروگ جی ددا سر ملین وان دناوری خستنا نوده دریزا پیشیده جی دگرتن. اساسی سر مسئله جلادت سوریای برایوی مازن هیا کامران بدرخان هیا مندوح سلیم بگه وانی هیا مالا بوزان شاهین وانا مصطفى شاهین وانا خلکی برازیان کام دبیجن علی کوبانیه اوانا عشره وان عشره کی گرام بو اولویه داره هنا حاجو آغای هبیر کی هه که خلکی مدیاده بو و امینه پریخانه که جو منطقه رمایه جو باطمانه و پاشی هات عفوی ده هات تسلیمی ترکیه بو او yani gelek kesin din bu anla belki ji bu vekalet ku ez neşaşbim Kure Şeyh Said Kure Mazan Ali Rıza Şeyh Ali Rıza bu vekalet ku ez neşaşbim de Fehmi Bey meylici yani Khali Fehmi Fırat ku sekreteri Şeyh Said bu ددنوی اولویه داره تبلی جوینه دبه وی آوای خویبونه داتینن مالباتین مزن و گلی کسایتین نافدار این کرد دری خستنی ده جه خوادگرن. کرد دیروکا خواه دلشکستی ده دیسا بهیوی دناو هولدانه که ولد پرورده بون. او باوی که شدیایی دست با آمده کاریا ده مزراندنا کومارا آگیری دیکن. کنگره خویبونی چید به دما کنگره خویبونی چید به ام دبینن کو جلادت وک سروکی خویبون تهل بجارتن خویبون حرکت آگری
رێخستن دکە خۆیبوونێ چما گەلک کوردێمە لێرێ بوون کوردێمەیە کۆ ناسراو ئەگەر بێژم شامێ بوون الجزیرێ بوون وەک مالا جەمیل پاشا وەک مالا حاجۆ وەک نایفێ پاشێ وەک حەجی عەبدولکەریم وەک عەلیا غەزلفۆ ئەvە هەمی پەبرە ئەز باش دزانم وەختێ باوێ من هات شامێ ئەول مالە عەلیا غەزلفۆ بوو کۆ ئەو تشتێوی نەبوون ئەو لێرێ وەک میوانێک جەمی بوون ئەو جڤینێتوان ئەبێ دیەک داوان کۆ وەک جەمعیەتێک چێکن ئەو دەست پێ کرد جەمعیەتە خۆی بوون دەست پێ کرد جاڕائێکێ لبنانێ حەمدون هەنگێ سووریا و لبنانجی نەبوو هەمی پەبرە بوو. کورد وەکی دەولەتێکی سەربخوێ لە هەرێما ئاگری خۆ بەجێ دەکەن. دەولەتە ترک وەکی کو هەردەم هەرگاو لە دژی ئازادبوونا کوردان ئامادە بوویە ji bo êrîşa li hember vê tevgerê dereng nemaye. Dîsa mirin û têkçûn dibe para Kurdan. 1927 da hareketa agiriye wek birêxistin êdî têkoşîna xwe dewam dike. Ala Kurdistanê elwê rêbilind kirin. Ala Kurdistanê sala 1919 li İstanbulê hatiye danîn. Sala 1930 bilind kirin serçiyaya Agri Ehsan Nuri Paşa ew al cemine. Hükümeta xwe datînin, wezaretên xwe datînin li wê derê, ala xwe datînin û li wê derê sûrdawanên niştimanî heye wek marşawan millî agirî. Celadet û lehengên din ên tevgerê li ber xwe dane. Lê mixabin artêşa dewletê li hember hêzên rêxistinê bihêztir bû. Di dawî de Kurd têkçûn û ji bo civandina hêza xwe vekişiyane herêmên der û dorê. Celadet berê xwe dide Îranê. Nêzî 2 salan lê Îranê dimîne û paşê berê xwe dide Şamê. Dewleta Tirk di nava van 2 salan de li dijî Kurdan bi dewletên din ên dagirkerên Kurdistanê re peymanan çê dike. Ji bo ku Kurd êdî ji cihê xwe nelebitin û serî ranekin, di qada namnetewî de polîtîkayên Tirkan karîger bûn. Dewleta Tirkiye pê dide ser Fransa ji ber ku Sûriyeyê Fransayê dibe ji aliyê we Kurd derbas min li sînorê me li metxin, qerexolê metxin, li eskerê metxin. Di wê şaxê de ew temamê Kurda yani di serî de Celadet Bedirxan ku mezinê xwe bûnê Celadet Bedirxan, birayê wî Kamuran, mala Osman Sebrî ew mala Bozan Şahin wana, Mustafa Şahin wana ku me behsa wan kiriye baraziya ewana digel Doktor Ahmed Nafiz wana ji mala Cemil Paşa Ekrem û Qedrî û birakî Qedrî dinê heye sêyan çar kes ji wana heta Hemza Begê Miksî Hacû Axa wana evana temama kom dikin û dibin çin li Şamê ew mecburî îqame ku dibêjin yanî wan li wê derê didin û niştandin û hereketê wan dixin bin kontrolê nahêlin evana tev bigerin. Ew jî li ser zordayîna Tirkiye ku dide dewleta Fransayê ji ber ku Sûriye dibin emrê Fransada bû. Şerê çekdarî bi dawî dibe. Celadet û Kamuran xebatên xwe yên derbarê alfabeya latînî de li Şamê didomînin. Li gor şert û mercên cîhanî yên wê demê giringiya alfabeya bi tîpên latînî xwe zêdetir nîşan daye. Alfaba latînî em dinêrin salê 1913 de pêşniyarî hatine kirin. Bi taybetî Abdullah Cevdet vê meselê tîne ziman. Dibêje lazim e perwerdeya nava Kurda pêşkeve
و بوی الفابا هایی جی ام نکارن کردا زو هینه خواندن و نویساندنه بکن لازم ام الفابا که نو قبول بکن قصوی الفابا لاتینیه دا کو کرد کاربن ناف چند هفته دا هاوار زانینه یه زانین خواناسینه خواناسین جمرا ریا فلات و خوشیه ودکه هر کسی که خواناس دکه دکاره خو بده ناس کرن هاوارا me beri her tiştî heyîna zimanê me dê bide naskirin. Dewma ziman şerta heyînê ya pêşîne. قرابلغا کو لوی حولا مزن یا شارداری استنبولی تنی کرسیه کی والا جی لی نهیشتیه جبور رزگرتنا جلادت علی بدرخان کومبویه. دیپلومات، نویسکار، هلبستوان، شورشگر، جوتکار، باف، زمانزان، رومانوس و پیشنگان جلادت علی بدرخان ده سالوگر روشبونا ویدا به برنامه که تیرا خواه نمونه هاته ببیرانین. Vaka Kurdan jî çiş destim hatiye tucaran taksir nekiriye mireme. gelek kelejanım ku şevek usa beşdar buyum u tişte kusa u aliye siyasi parti ke ve jivekiri ev tişte gelek gringe کبری که ویدانیه لی هاتیه زیده کرن برا وی خمی قد نخواه لی تشتی که ام دخوازن و مدخواست ام بگیجین هیک پر تشتمانه لازمه او تشت بینه بچنه سری و بلا دلی وی راحت به نویوی دواجوی هاوار زانینه یه هاوار دنگ زانینه یه زانین خواناسینه. خواناسین جمرا ریا فلات و خوشیه ودکه. هر کسی که خواناس دکه دکاره خو بده ناس کرن. هاوارا me beri her tiştî heyîna zimanê me dê bide nas kirin. Dewma ziman şerta heyînê ya pêşîne. قرابلغا کو لوی حولا مزن یا شارداری استنبولی تنی کرسیه کی والا جی لی نهیشتیه جبور رزگرتنا جلادت علی بدرخان کومبویه. دیپلومات، نویسکار، هلبستوان، شورشگر، جوتکار، باف، زمانزان، رومانوس و پیشنگان جلادت علی بدرخان ده سالوگر روشبونا ویدا به برنامه که تیرا خواه نمونه هاته ببیرانین. Vaka Kurdan jî çiş destim hatiye tucaran taksir nekiriye mireme. gelek kelejanım ku şevek usa beşdar buyum u tişte kusa u aliye siyasi parti ke ve jivekiri ev tişte gelek gringe کبری که ویدانیه لی هاتیه زیده کرن برا وی خمی قد نخواه لی تشتی که ام دخوازن و مدخواست ام بگیجین هیک پر تشتمانه لازمه او تشت بینه بچنه سری و بلا دلی وی راحت به نویوی دواجوی لدونه دوی ریداد مشن. برنامه رزگرتنا جلادت به بلورا قنات میرو دست پیکر که او جروسی هاتبو. پس رجی شانوگر عمر شاهین به لیستیکا خواه یا کوژیانا میر جلادت و ده بیجه لسر دکی بو. ستیرای وانی گشت بو کلوزین چیاین گور او حورانین وانین سور و زینی بونه چو. دو رجی نویسکار و حلبستوان سلیم تمو به گوترا خواه یا به ناوی چند جلادت هنه؟ لسر دکی بو. از کیجان جلادتم؟ تو کیجان جلادتی؟ او کیجان جلادت؟ ام کیجان جلادت؟ اون کیجان جلادت؟ نو کیجان جلادت؟
پشتی تمو وی جاره نویسکار فرات جوری گوترا خوا پیشکش کرد که بحثا روژن خوا ین لمالا میر و چاپ کرنا جنوبا یا کووارا هاواره کرد. 40 سال از لبندی شبکه ویاوایی بوم. جبک میر جلادت علی بدرخان دگلک شاغان دگلک وران دخبتیه دبیگمان خباتاوی حری بربچاف کووارا هواره جبرک به کووارا هواره هم ج الفبای عربی درواسی الفبای لاتینی بو هم بویه که بنگه ادبیات کردیان نوجن آوید هم ادبیات ادبیات کلاسیک که به الفبای عربی هاتب و نویساندن و با آفاقنا کمبارا ترکیه را هاتب قداقی کرن او گهاند ایرو یعنی دو گهاند ایرو و ام بیرو حساندن. گچا جلادت علی بدرخان آنگو سینم خان و نبیوی آزاد جی به ویدیو کنفرانس که بشتاری لبرنامه کرن. او باقی گلک رنبو گلک بخی خود دامه و گلک حسکر که ام بخینن. حلبستوان برکن بره به همان رنگی حلبست جلادت یا به ناو بلورامن خواند. بلورامن دنگی خواه برده دنیا مینا زاروکه که برشیر کت در گوشا خواه لهلادن روزا متینا و باور روکنجی لسر دکه حلبست خواندن. اوانا تیر ریا مبون تن جلالت نه یعنی کامران بدرخان و عبدالرزاق بدرخان و امگشک یعنی مالبادا بدرخانیان پیدا ولایت پاریز بون بو دولت کردا پیدا خوتین. برنامه کو ریوبریات دم پارتی یا استنبول هجمارک پارلمانتر رژه که زیده هنرمند نویسکار روزنامه‌وان و انتلکتوالین کرد و دایکین آشتی لی آماده بون حتی درجه شوی به علاقه پیدانه که گلکی زیده بردوام کرد. هر وها داوی برنامه دجی دنگ بیجن جه پارچه این جدا ین کردستانی در کتن سردگی و ستران خواندن. پشتی 131 سالان جلادت علی بدرخان جارێک دن لە باژارê xwe vegerî li dû jî bi dehan bi sedan bi hezaran belkî bi milyonan şagirtên wî telebeyên wî yên ku gihîştine jîr û zanane di ser rêya wî de dibe ku Celadet Alî Bedirxan ew tovê ku çandibû gihandiye asteke serkeftin û serbilindiyê. Rawîstik Rudaw İstanbul. Di dîroka Kurdan de şopa Bedirxaniyan cihekî kûr û girîng e. Mîrê botan yê dawî Bedirxanê Evdalxan, damezrînerê Cemiyeta Tealî ya Kurd Emîn Elî, xwediyê Rojnameya Kurdistan Mixdat û Evdirehman, pêşengên Kurdiya Latînî Celadet û Kamuran, çend kesên endamê navdar yê malbatê ne. Ev malbata ku duwarê wê je, siyaset, civakî, leşkerî û her wekî din di dîroka Mezopotamya û Anatolyayê de li peyxwe şopên kûr hiştine, beriya Mîr Bedirxan bi naveke din dihate nasîn. Yani beriyan bêjin Bedirxanî Azîzî, malbata Azîziya. Wekku ez zanim 1200 û heya roja me hebûna wan dewam dike. 1821 ku Mîr Bedirxan tê ser textê bota û jêw pêva ê ku dewam dikin ji wan re dibêjin Bedirxanî. Ji 1200 heya 1800
1947 که میر بدرخان جالی دولت عثمانی و ته بندستکرن و سرگونی استانبول جوید جوی سرگونی گیری تید کن میرگاه بوتا به سر خود بردوامه. میرگاه بوتا گلک جارا جدر و ایریشاتن سر. ایریشین آقوینیا، ایریشین قراقوینیا، صافویه و پاشیجی ایریشین عثمانیا گلک جارا هاتن سروان لی او میرگاه دبر خدایه و 1847 تکچون امیر بدرخان هاتیه دوام کریه. مالبات عزیزیان و بدرخانیان لی جهواری خو هر آزاد جیانه. جبر وی که بویه کو گلک جاران جبودا گیر کرنا آخوان و بندست کرنا آزادی وان هیری شاتن ولاتی وان. هیری شداوین کو بو سدما هلوشینا میرکتیه بوتان و بلابونا وی مالباتا قدیم جاری عثمانیان به هات بو. به وی داگیرکری عثمانیان ره میر بدیرخان مشختی استانبولی بو و به دو دجی مشختی کریتی و مصری کرن. لی بدرخانی هرچه خاص جزیر و کردستان دور بنجی لوان ولاتین بیان دناو چانده که کردی دجیان. قاعده که مالباتا بدرخانیه و بریاویجی با پیریوان مالباتا عزیزی وانا هبو که دم زاروک وان چه دبون جبو کب کرمانجی کی صافی و درست کاربن باخفن زاروک خود دانه بردست داینه. یعنی داین او کسبون او جنه کردابون کل خرو یعنی کردیه کی صافی داخفین. سیستم کادن یه مالباتا میره بوتا دنگ بیش دجیان آوان دا گلک گرنگن. دی سال استانبول دیوان خداتانین و دیوان وان دا دنگ بیش دی سال کلامات گوتن، چیروکات گوتن، دستانات گوتن و زاروکیوان بوانا. حتی ایکو انسترومان بزانه بونا. نسا بزانه بونا لبلوریخه، لنیخه، آن لمیخه. زاروکی خو لبروانا. مزند کرن لبردست وان دنگ بیجا و لبردست وان داینه. به تیکشونه لهمبر عثمانیان ره ایشاونده کرن آزادیه جبو بدرخانیان لغریبی هیدی و گوهریه وجینکی. او وجین به بحث کرن زمان و چنده کردی دای دست بکرن. جبو دوماندنا نفشین عزیزیان آن بدرخانیان نفشین هی ده سردم خوده به ولیتره پیوندیه که هشیار پیکانینه. یا راستی مالباتا بدرخانیه و کام بیجن مالباتا که روشنبیره یعنی گلک حزد کرن که کردینا کرد ام حمی کرد هیم ببن زمانی خو بنویسیدن بخینن وقت تزانی سال 1898 یکمین روزنامه کردی بناوی کردستان یه مقداد متحد بدرخان کره میر بدرخان درکت و یعنی داخوازی آوان جش همه مهمتر که برو خوندوان ببا مرو دیروکا خو بزانه. اندامین مالباتا بدرخانیان ده سالین لمشختیه ده هموارین جیانی ده لدور کردواری جویانه و یکیتیا خواه به ویاوایی پیکانینه. گر و نوین بدیرخان افدال خان لگور گرانی اندامتیا مالباتا میر کرد هاتنه مزین کرن. جناب نوین میر بدیرخان جلادت علی ده دیروکی ده جخوره جهکی طیبت شکریه. او 1893 هاتا دنیای استانبوله. میر جلادت علی بدیرخان جی وکی زاروکین دن این بدیرخانیان لبردستی داین و دنگ بیجان مزن بویه. هروها پرورده دینی جی دناو مالباتی ده جهکی گرین گرت بو. حاجی قادر کوی استانبول بو المالا باپیره من امین علی جبونا زارویوی کردی هیم ببن جبونا کو شعر کردی جی هیم ببن. حاجی قادر کوی و هلبستوانک که بخو خلق کوی سانجاقه او بخو دوست مالباتا بدرخانیه و اوجی استانبوله میر بدرخان و
ji malbatê re wek mamoste olî mesela tayin dike û dibe tê dersa zarokên me bidî lê dersa wanî olî şo ji aliyê netewî malbata Bedirxaniya şo netewîne. Bedirxanî di jiyana malbatî de di nav aramiyê de bûn. Lêbelê di jiyana derveyî de newçend bi aram bûn. Her wiha bûyerek çêbû ku vê bûyerê rewşa wan ji mişextîbûyînê jî xerabtir kir. Kuştina şaredarê Stenbolê ji bo Bedirxaniyan û derûdora wan bo belatekî mezin bû. Em li 1906 em lê nerin ew kuştina şaredarê İstanbulê ew Rıdwan Paşa ewana dixinstiye Bedirxaniya dibên ku Bedirxanî em taybetî jî Abdurrezzaq Bedirxan dixinstîwî dibe ku wan şaredarê vê derê daye kuştin Rıdwan Paşa daye kuştin di yek şevekî de Dewleta Osmanî dikare 3000 Bedirxanî xwe girtiye wan. Di aynı şevê de sirgûnî ciyek cuda ji Trablusgar pê bigire heta Tayfa Suudi Arabistanê û aliyê Urdunê wan yani ew der û dorên ku dibin sînorê Dewleta Osmanî de hene Kurdistanê jê derxe wan dişîne wê 3000 insana bela dikin. Di navbera Bedirxanî û Xesra Osmaniyan de carcaran pirsgirêkên bi vî rengî derdiketin. Lewre duwarê siyasetê de xwedî fikr û ramanên dijberê hevbûne. Emîn Elî Bedirxan ev dijbertî di xada siyasetê de bawayekî birêkxistin didomand. Her wekî din li gel endamên din ên malbatê celadet û birayên xwe jî di xada siyasetê de bi bavê xwe re bûn. Emîn Elî Bedirxan hukukzan bû û dawî di Edliya Edirneyê de teqawît bûbû. Piştî teqawîtbûna xwe ewakî aktif di siyaseta Kurd de cî digire. Yek ji damezrênerê Kurd Taûn Terakî Cemiyetî bûn, yek ji damezrênerê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bû û celadet û kamuran bi xwe jî endamê Kurdistan Tealî Cemiyetî bûn. û dema ku Kurdistan Tealî Cemiyetî jî parçe dibe Bedirxanî di alî Cemiyeta Teşkilatî İçtimaiye de cî digirin. Celadet hê di wan deman de bi xebatên diwarê Kurdî de xwe digihîne asta nivîskariyê. Wî hê di 12 saliya xwe de bi rojnameya serbestî ya Mevlanzade Rifat re gava pêşîn a nivîskariya avêtiye. Dema serbestî derdikeve di hejmara sisiya serbestî de nameyekî Celadet Bedirxan heye rêkiriye herhalde ew nivîsawiya serekeye bawer dikin. Wekî di gelek warên jiyanê de duwarê xebatên ziman û nivîskariyê de jî bi birayê xwe kamuran re her gav bi hev re meşiyane. Li gel nivîsên di Rojnameya Kurdistan de di sala 1913 de hin bîranînên xwe wekî pirtûk didine çapkirin. Yekemîn nivîsê wanê ku wesa weka pirtûk hatine çapkirin bîranînê wanê di cepheyê şer de hene. Van nivîsê xwe bi navê Sukûta Hundirîna Edirneyê, Edirne İş Sukûtu û paşê Celadet Bedirxan bo bînin tûzaxê bi navê kitêbekî çîroka dinivîsîne. Dema em ev kitêb jî di nav weşanê îştihatê de derdikeve û reklama wan di îştihatê de heye. Ev kitêb dema ku reklama wan hatiye dayîn wisa dide nîşankirin ku xebata birayên Bedirxanî ne tenê ev e. Wekî dî jî xebatê wan hene navê wan hatine dayîn dibêjin wê çap lê piştî wî heya me ji van xebata tune. Her du birayên Bedirxanî di xebatên xwe yên siyasî û yên nivîskariyê de bi hev re dimeşin. Di rojname û saziyan de gelek berpirsyariyan hildigirin ser milên xwe. Çalakbûyîna bi van xebatan navên wan û malbata wan serbilind dike. Piştî ku peymana Mondrosê çê dibe Kurd cardin dest bi faaliyetê siyasî dikin. Em dibînin Emîn Elî Bedirxan bi tevî Mevlanzade Rifat Partiya Radikala gel damezrandine û heman demî serbestî nû ve dest bi xebatê kiriye. Di vê demê de herî girîng xebata Celadet e ku Celadet weka redaktorê alîkarê serbestiyê kar dike
Kamuran Bedirxan zî di nav serbestiyê da makaleya dinivîsîne. Serbestî jî weka organekî Cemiyeta Taliya Kurdistanê kar dike. سرلشکر ئەوروپی ji bo lêkolîna derbarê demografî û serjimariya Kurdistanê tê peyvîrdarkirin. Ev lêkolîn wekî anketekî tê plankirin. Di vê xebatê de çend rewşenbîrên Kurd jî cîdîgirin. Di nav wan de Bedirxanî jî hebûn. Dema Major Noel Kamran Bedirxane Abdurrahim Rahmi Hakkariye Ekremê Mala Cemîl Paşaya tev 17 heb. Mesela tên Kurdistanê digarin bi raya giştî ka Kurdçe dixwazin. Ev yahanê ji li ser daxwaza dewleta Brîtanya yani ya İngilîza ew kirine. Yani daxwaz kirine ka herin binêrin. Ew û Kurdistan Tealiye bihevra wê ittifaqê kirine û bi îzna hikûmeta İstanbulê. Evana tên heta Malatyayê wan dirat. Şimdi Malatyayê hep Kurdara li wê dirê civîn dikin. Ser Meraşê de diçin Malatê. Wê demê walî Malatê jî ji Bedirxaniya Xelîl Rehmî bixwe ye. Dema ku ev xebat tê meşandin serdema dawîniya Osmaniyan ku ev serdem di heman demê de destpêka serdema Kemalîstanê jî. Di vê demê de Bedirxanî û Atatürk wekî dijminên hev bûn. Mustafa Kemal dibîze li wê derê civîn dikin û ew dikin li wê derê esker ji El Azizê derdixin. Dibên wan bigirin yaxud negirin wan bikujin yani çawa hatine wê derê. û ew jî radibin Malatyayê terk dikin tên 5-6 roj jî li çayê Kaxtayê. Yani kolkê wan de radibînin paşî ji wir jî derbasî ew ê dibin. Ji wir derbasî Helepê dibin. Yani ev jî meseleyekî dinê bi serê xwe ye. Kurdistanê de bingeha xebata herî mezin a jiyana xwe hezir dike. Zimanê Kurdî û alfabeya Latînî ji wê rojê û pê de di nav xebatên celadet û kamuran de bûne mijarên sereke. Şoreşa zimanê Kurdî di wan rojan de dest pê dike. Celadet berê di 1919 da li ser alfaba Kurdî xebatek kiriye. Major Noel tiştê Kurdî nivîsand ew pîtê Erebî nezanî ve bi Latînî nivîsand. Ev balkêş bû yani bavê min evê dî kir ku ev rast e tiştekî holê çê dibe. Major Noel dibên jê ra wextê ku ew bi celadet Bedirxan wan ra li Kurdistanê digerin Major Noel tabi kurmancî başsane soranî jî başsane. Yani ji ber ku Süleymaniye maye û di nava Kurda da maye ew gotinê ku xelk jê ra dibêjin bi Latîniya xwe dinivîsîne bi tîpên Latînî. Celadet bê Erebî dinivîsîne. Tîpên Erebî. Wextê bi celadet tîpên Erebî mesela Noel dibe ka ji min ra tekrar bike yani ev yahanê çi bû lê nere ku xwendina wî gelek zehmet e. Lê wextê ku me ji Noel bi Latînî dixweyne wê Kurdiyê mükemmel bilêvkirin ji devî wî dertê. Ji ber wî jî celadet Bedirxan di hawarê da dibe yani min biryar da ku alfabeyê Kurdî em ji bo ew ê çêbikin, ji bo Kurdar çêbikin. Lê mixabin dema ku vê hez re hanê dike dest bê xebatê dike 1919 ye. Di dîroka hevpariya Kurdan û Tirkan de hin kesên ku qedera van her du gelan diguherîne hene. Mustafa Kemal Paşa jî yek ji wan kesan e. Ev paşa di dahatûyê de dê bibaya damezrînerê komara Tirk û ev dewleta nû dê bibaya desthilatdarê nû yê Kurdistanê. 1922 yani beriya ku komar bêdanîn hikûmeta İstanbulê ya padişah bû Prens Sabahattin wana. Ewana peymanek hebû di navbera wan û Kurdistan Tealî Cemiyetî de. Peymana wan çi bû? Eger evana dişûna îttihad û terakî perweran da cardin Prens Sabahattin wana werin serî ew ê otonomiyekî bidin Kurdistanê.
evane hane biryara idama Mustafa Kemal Paşa dedin. Mustafa Kemal Paşa çitke ev hükümeta xwe li Ankara datîne û kararê di dardakirina Emin Ali Bedirxan û zarokên wî dide. Li sereniya Kurdan mişextî bûyîn, penabertî û bêwelatî xwe li ser jiyana malbata Bedirxaniyan de bawayekî zelal nîşan dide. Ji sala 1947 heta wê roja sala 1922 malbata Bedirxaniyan her ji hev hatin veqetandin û bidûrxistin. Hewldana di qada siyasetê de û çanda li Stenbolê bi ser neketibû ku Kurd serxwebûna xwe û Kurdistanê bi dest bixin. Ji bo Emîn Elî û kurên wî jî dema veqetîneke dilsotîner dest pê dikir. Ji ber wî di 1922 da îdî hukmê padişah li İstanbolê namîne malbata Emin Ali Bedirxan İstanbolê terk dike. Di nava wan da Emin Ali Bedirxan, jina wî kurê wî mezin Süreyya Bedirxan ewana koçî Misrê dikin. Çima Misir ji ber ku Emin Ali Bedirxan berê jî li wîlayetekî Misrê walî biye. Ê mayî Kamran Bedirxan, Celadet Bedirxan, Safder, Hikmet, Tevfik. Evan pênc cîhanê jî derbasî Ewropa didin. Di jiyana Celadet û birayên wî de gelek cure arîşe hebûn. Di nav van de ya aborî di vê demê de derketibû pêş. Hevgirtina van birayan a di vê rewşê de hêjayî pesindanê ye. Gelek asteng dîtîne li wêrê. Heta li wêrê carek min bihîst, an tê bîra min bavê min behs kiriye. Mecbûr bûn bo astengiyê darayî mesela çûn mala boyet kirin. Heta ku bikarin pareş xwe re kom bikin û xandina xwe temam bikin. Wextê ku evana herin Almanya hinek zêr û pere wê çaxê perê Ewropa eger çi be basayê Almanya dikim mark be marka yaxud çi be wê çaxê didinekê didine zarokê xwe dibe eviya jî wê têra we bike heta middeyekî ku li Ewropa bijîn. Lê mixabin wextê ku evana derbasî Almanya dibin zêr hûn zanin li her derî zêr e lê ew pere ji tedawulê rabûye. Îdî di bazarê de ew pere nagere. Ew pere dimîne destê wan de wî pereyî dabêje. Ya mixabin li wê derê gelek zehmet şu Kamran û Celadet li wê derê hukûkê dixwînin. Yani pirî cara Celadet mesela dixebite alîkariya biraya xwe Kamran wana dike ku karbe wan bide xwendin. Di gelek kara da şoğulne negotine ev karê hanê karkiraye ev ya hanê ê mîraye ev ya hanê nizam êçiye. Yani wextê ku meriv mecbûr bibe mecbûriyet li mîrîtiyê û feqîriyê û melatiyê û şêxîtiyê narêne. Almanyayê Kamran perwerdeya hukukî dibîne, Celadet jê perwerdeya hukukî dibîne. Birayê wan Safder wê derê perwerdeya tibê dibîne. Piştî ku perwerdeya wan xilas dibe ser daxwaza Kurdên ku li bin xetê berhev bûne rêxistinekî nû çêkirine bi navê xwe bûne. Bedirxaniya jî birayên Bedirxanî jî ve dixwînin Kurdistana Sûrî. Serhildanên Kurdan bi dû hevde dihatin. Kurd li Pîranê têk diçûn li Şamê diciviyan. Kurdên ku hêza xwe li dor serxwebûna Kurdistanê civan dibûn û hêza xwe qewîn kirîbûn ji bo azadkirina al û axê berê xwe dabûn agirî. 1925 وقتی که شیخ سعید براستی یعنی کمیته استقلال کردستان وقتی که سرهلدان آوان در بای ایراد آوان دا چه دبه حرکت پاشی پشتی کتک چو ایکوش بر حرکت من درکتین چه آگریه لوی داره دست بشار کرد. دما جلادت بدرخان و مسئله هانی بیست جلادت بدرخان در باسی بیروده بود. دوستی وی نیز هری هجا که مثلا استانبول هم ناست کن یک جه مندوح سلیم بگه وانی بو که پری جاران نویسی وی ده کوار و روزنامه کرده ده بناوی اسکندر درد کتن. مندوح سلیم وانی
او Ermeniye vedere baş nas dikir. Mesela papazya wan Ermeniya wan papazyan koybun da Malawi da esas de da mezrandın. Yani peşit xwazin nakokiye navbera xu Ermeniya hal bikin. Çima çünkü bere navbera wan nexweş biye gelek jî hev êşandine. Dor da wan papazyan piştî ku razî dibe radmin wê derê xweybûnê datîn. Mîr Celadet Bedirxan û birayê wî jî wekî bav û kalên xwe xwe ji berpirsiyariya pêşengiya tevgerên Kurd venekîşan dibûn. Bi giraniya peywira ku dîrok jî dida ser milên wan di navrê xistina nû de dirêza pêşî de cî digirtin. Esasî serê mesele celadete Süreyya birayê wî ê mezin heye, Kamran Bedirxan heye, Menduh Selîm Begê wanî heye, mala Bozan Şahin wana, Mustafa Şahin wana xelkê beraziyan ku em dibêjin Alî Kobaniyê wana eşîra wan eşîrekî giran bû. Ew li wê derê hene Hacı Agayê heverkî heye ku xelkê midyadê bû û Emîne Perîxanê ku ji mintiqa Remaya ji Batmanê vê paşê hat di Efwê de hat teslîmî Tirkiye bû. Ew yani gelek kesên din bu wan re belkî jî bu vekalet ku ez neşaşbim kurê Şeyh Said Kurê mezin Ali Rıza Şeyh Ali Rıza bu vekalet ku ez neşaşbim de Fehmi Begê meyli jî yani Xalê Fehmi Fırat ku sekreterê Şeyh Said bixwe bû didine wî ew li wê derê tevlî civînê dibe wî awayê xweybûnê datînin. Malbatên mezin û gelek kesayetiyên navdar ên Kurd dirêk xistinê de cê xwe digirin. Kurd di dîroka xwe ya dilşikestî de dîsa bihêvî di nav hewldaneke welatperwer de bûn. Ew bi awayeke şidiyayî dest bi amedekariya demezrandina komara agirî dikin. Kongra xweybûnê çêdibe, dema kongra xweybûnê çêdibe em dibînin ku celadet wek serokê xweybûnê tê hilbijartin. Xweybûn hereketa agirî rêxistin dike. Xweybûnê çima gelek Kurdê me li wê rêbûn Kurdê me yê ku nasraw eger bêjim li Şamê bûn, li Cizîrê bûn, wek mala Cemîl Paşa, wek mala Haco, wek Naîfê Paşê, wek Hecî Ebdülkerîm, wek Aliya Xezilfo, ev hemî pevre. Ez baş dizanim wextê bavê min hat Şamê ew li mala Aliya Xezilfo bû ku ew tiştê wî nebûn, ew li wê rê wek mêvanek cemî bûn ve ew ji civînê wan evê diyek dawan ku wek cemîyetek çêkin ew destpê kir cemîyeta xweybûn. Destpê kir cara ekê Libnanê li Hemdûn. Hingê Sûriya û Libnan jî nebû, hemî pevre bûn. Kurd wekî dewletekî serbixwe li herêma agirî xwe bicih dikin. Dewleta Tirk wekî ku her dem her gav li dijî azadbûna Kurdan amade bûye ji bo êrîşa li hember vê tevgerê jî dereng nemaye. Dîsa mirin û têkçûn dibe para Kurdan. 1927 da hereketa agiriyê wek birêxistin êdî têkoşîna xwe dewam dike. Ala Kurdistanê li wê rê bilind kirin. Ala Kurdistanê sala 1919 li Stenbolê hatiye danîn. Sala 1930 li bilind kirin serçiyaya Agirî Ehsan Nurî Paşa ew al cemine. Hikûmeta xwe datînin, wezaretên xwe datînin li wê derê, ala xwe datînin û li wê derê sûdawanên niştimanî heye wek marşawan millî agirî. Celadet û lehengên din ên tevgerê li ber xwe dane.
لێ مخابن ئارتێشە دەولەتێ لە هەمبەر هێزên rêxistinê bihêztir bû. Di dawî de Kurd têk çûn û ji bo civandina hêza xwe vekişiyane herêmên derûdorê. Celadet berê xwe dide Îranê. Nêzî 2 salan lê Îranê dimîne û paşê berê xwe dide Şamê. Dewleta Tirk di nava van 2 salan de lê dijî Kurdan bi dewletên din ên dagirkerên Kurdistanê re peymanan çê dike. Ji bo ku Kurd êdî ji cihê xwe nelebitin û serî ranekin, di qada namnetewî de polîtîkayên Tirkan karîger bûn. Dewleta Türkiye pêdide ser Fransa ji ber ku Sûriyeyê Fransayê dibe ji aliyê we ve Kurd derbas min li sînorê me li metxin, qereqolê metxin, li heskerê metxin. Di wê şaxê de ew temamê Kurda, yani di serî de Celadet Bedirxan ku mezinê xwe bûnê, Celadet Bedirxan, birayê wî Kamuran, mala Osman Sebrî, ew mala Bozan Şahin wana, Mustafa Şahin wana ku me behsa wan kiriye baraziya ewana digel Doktor Ahmed Nafiz wana ji mala Cemîl Paşa Ekrem û Qedrî û birakî Qedrî dinê heye sêyan çar kes ji wana heta Hemza Begê Miksî Hacı Ağa wana ewana temama kom dikin û dibin çin li Şamê ew mecburî îqame ku dibêjin, yani wan li wê derê didin û niştandin û hereketê wan dixin bin kontrolê nahêlin evana te bigerin. Ew jî li ser zordayîna Tirkiye ku dide dewleta Fransayê ji ber ku Sûriye dibin emrê Fransada bû. Şerê çekdarî bi dawî dibe. Celadet û Kamuran xebatên xwe yên derbarê alfabeya latînî de li Şamê didomînin. Li gor şert û mercên cîhanî yên wê demê giringiya alfabeya bi tîpên latînî xwe zêdetir nîşan daye. Alfaba latînî em dinêrin salê 1913 de pêşniyarê wisa hatine kirin. Bi taybetî Abdullah Cevdet vê meselê tîne ziman. Dibêje lazim e perwerdeya nava Kurda pêşkeve û bi vê alfaba heyî jî em nikarin Kurda zû hînê xwendin û nivîsandinê bikin. Lazim e em alfabekî nû kabul bikin, qesa wî alfaba latînî da ku Kurd karibin nav çend hefteya da alfaba xwe hîn bibin û zû derbasî xwendin û nivîsandinê bibin. Van gengeşiya wê demê dest pê kiriye 1912-13 de dest pê kiriye. Çima Latînî li Tirkiye, Kurdê Tirkiye wê çaxê derbasî tîpê Latînî bû. Mustafa Kemal tîpê Latînî di temamê mekteba da danî bû. Baş e eger hawar bi tîpên Erebî derê ew ê êmeyvê derê çawa karmin vihanê bixwînin. Meselekî giring yek jî ev e. Ê Sûriyê ji xwezan bûn. Helbet pejirandina alfabeya latînî di nav gel de zû bi zû nehate pejirandin. Terikandin an jî guherandina nivîsa ku wan bi sedan salan bikaranîne nehêsan bû. Şoreşa zimanê Kurdî ji bo Kurdên ku piraniya wan bawermendên dînê Îslamê bûn ku zimanê wê ne bi latînî ye dijwar bû. Ez dibêjim ewilî gelek baş nehate qebûl kirin. Gelek dixwastin bimînin ser pîtê Erebî, lê paşê hêdî ew evêdî hate qebûl kirin. Wan dikarim bêjim li Bakur bêtir ji hemî erda hate qebûl kirin û hinek li Rojava. Dixe serê xwe ser wî mesela alfabeyê Almanyayê jî dixebite. Ceribandinekî çê dike. Paşî dema ku tê binixetê Kurdistana Sûrî wê derê jî di nav kadroyê koybûnê da jî mesela alfabeyê tê gengeşî kirin. Gengeşî alfaba latînî çê dibe. Lê axir ew alfaba latînî ew fikriyata alfaba latînî kamil dibe tê qonaqekî dema ku Celadet Bedirxan dest bi weşana evkê dike hewarê dike êdî alfabeyekî serê wî de net bûye. Hizirkirina Celadet a li ser alfabeya latînî ya ji bo zimanê Kurdî di wê dema ku bi serleşker Nobel re gera li Kurdistanê kiribûn de dest pê kiribû.
êdî dem dema pêkanîna çapkirin û belavkirina nivîsa Kurdî ya bi tîpên Latînî bû. Celadet duwan gerê xwe da îlhama xwe ji me ji Noel yani binbaşî Noel digire dibêje ez ê alfabeyek Latînî çê bikim û dest pê dike çê dike wextê ku li Almanyayê jî li serê dixebite bi taybetî belkî şeklê dawî nabêjim ama bi giştî di 1924 da wê ewa xwe wê xebata xwe tamam dike. Şerê agiriyê ku diqede di celadet Şamê ye yani dibin ewa zorê de îqama zorê de ye li wê derê biryar dide 1931 da ku kovarekî bi navê Hawarê derxe. Ev dem di dîroka Kurdan de demeke gelekî giring e. Kurd bêyî ku dewleta wan hebe, bêyî ku pergaleke wan a perwerdehiya Kurdî hebe, alfabeya ku bi sedan salan wan bikaranîne divê demê de diguherînin. Piştî ku hereketa agirî bi ser nakeve, Celadet Bedirxan êdî dev ji siyasetê berdide dest bi weşanina kovara Hawarê dike 15 Gulanê 1932 Sala sehudû rojnama Hawar Şamê înad derxist. Wekû hûn dizanin yekemîn rojnamek bû ku bi tîpê Latînî hatiye nivîsandin. Serdana Wezareta Karê Hundur yê Sûriyê dike cara ewel red dikin. Cara didwa Celadet wextê ku serdana wan dike qebûl dikin lê bi şertê ku kovar ne siyasî be. Nivîsandin hemî tiştek evedî yani yan behsa tiştên folklorî dikirin, yan behsa ziman dikirin, yan çîrokek digotin, yan behsa strana digotin. Yani heta tiştekî ku hemî xelk bikarin kêfawan jê bêt. Ne bes mesela siyaset wekû tu dibînî rojname ronahî bêtir siyasî bû behsa şerît kir û resmêt şerî tiştên holê. Lê Hawar tiştekî kültûrî bû ku her tiştê de hebû. Yani mesela bêjmete Mamê Kamran tê de teftîra Qur'anê deyna yê çarînên xeyam hedîsê Cenab-ê Pêxember tiştên holê. Bi derketina Hawarê re di warê nivîskarî û cure nivîsan de pêşketinên mezin dest pê kirin. Tîpên Latînî kelecaneke mezin xistiye neva jiyana bi Kurdî. Ev kelecan wekî ku dîroka nivîsa Kurdî ji nû ve bide nivîsandin hêzdaya rewşenbîrên Kurd. Ez dikarim bêjim roman bêhtir ji aliyê yerîwanê wana tê dikeve nava Kurda lê cora nivîsên dina hemû dikarim bêjim ê Hawarê xurttirîn cora nivîsin. Yani ji gotara bigire, ji çîroka bigire, kilam, hikaye, helbest, hatta helbesta serbest. Yani çiya klasik, çiya serbest. Hatta mijarên bizîşkî yani ê tibî ê tendurustiye wana ku bi navê Nafîs, Doktor Nafîs, Doktor Ahmed Nafîs ku vê paşiyê bo demekî ew jî mezinê xwe bûnê bû. Yani ti wextê ku tu li Hawarê dinêrî dikarî ti civaka Kurd hemû di Hawarê da bibînî. Leskot wê derê wezîfedar e di balyozxana ülkede Fransayê de. Dibêjin baş e me wisa kovarekî dest pê kir em derdikin gramera Kurdî tune em çi bikin ew jî leskot bi hev dest pê dikin gramera Kurdî binivîsînin. Lê beriya wan jî esil nav xwe bûnê de ji bo hazirkirina gramerekî biryar hatiye girtin. Li insanê ku li herêmê cûr bi cûr hatine, herêmê cihê cihê hatine komisyonekî çê dikin. Ew komisyon nava xwe da dixebite her kes hinek tişta dide berhev. Ji xwe xebatekî Ekrem Cemîl Paşa zî ji wê xebatê maye. Piştî ku ew nakokî nabera wan da peyda dibe xebatê siyasî ji hev dibin Bedirxanî ji xwe bûnê vediqetin
Dixebata ziman da gramerê da jî veqetandinekî çêdibe Celadet Bedirxan û Leskut dest pê dikin xebata gramerê çê dikin û notê xebata gramerê bawer dikim keda gelek însanê din jiyana ê nava vê komîsyonê bi vê awayê ew gramer derdikeve meydanê û yekemîn gramera zimanê Kurdî ku bi ser û ber hatiye amadekirin û hatiye çapkirin lê piştî wî jî xebatê ser gramerê gelek çêdibin beriya wî jî hin xebatê beş hûr hûr çêbûne bi taybetî em bêjin sala 1918 Mehmet Mîrî îlav bi xwe ser fonetîka Kurdî nêzîkî 17-18 rûpel broşûrekî belav dike û xebatê serekeyî gramerên bi serketina berxwedana Bedirxaniyan a li hember astengî û dijwariyan kovara hawarê dê gelek waran de gehiştan dibû astên bilind. Karmendê bawan pir jare erebin. Başê wê tîpê latînî binivîsin. Do li Şamê tîpên latînî tune ne. Ji bo ku çapekî karibe bike yaxud ewa xwe tabloya xwe dîzayn bike ji bo ku çap bike dibe here Beyrûdê. Eger li Beyrûdê jî têra wan tîp tinebin dibe siparîşa xwe ji Ewropa bide. Diçû ji wê derê tanî dihat. Yani Mîr Celadet ne digihîşt îca ku tamamê kara bike di belavkirina kovarê da ew navnîşan û ew ê wan jî Rewşen Bedirxan alîkariyê dikir. Wextê ku ji aliyê maddî va mesela didît Mîr ew e yani zor gihîştiyekê mesela peretin em bêje kaxaz bikire nizanim çi bikire bêy ku ew bêje Rewşen Bedirxan bi dizî tanî dihat her tiştê wî da tanî berê digot va mesela kaxaz qediye nizam çi qediye. Di hawarê de arîşeyekê gelekî mezin hebû ku nivîskarên ku bikarin bi latînî binivîsin gelekî kêm bûn. Mixabin wê demê çareserkirina vê rewşê newqas hêsan bû. Celadet belê 7-8 zimana baş dizanibû. Koka zimanê Kurdî jî baş zanibû û alfabeya latînî jî ew bi xwe danîbû. Lê pêra jî hînî biraya xwe kirbû, biraya Kamuran Bedirxan. Kesê sêyemîn tinebû ku di hawarê da binivîsîne. Di vî awayê de Qedrî Can girtibûn cem xwe. Çareserkirina kêmbûna nivîskaran di demeke nêz de pêkan nedibû. Ji bo hawarê ew dema ku bikaribe li hêviya nivîskarên ku bi awayê perwerdekirinê bigihîjin tune bû. Ji ber vê yekê Mîr Celadet rêbazeke niwaze dîtibû. Di vîya kadroya hawarê zêde bûna. Lê nedibû ku weşana hawarê bisekine. Yani Celadet nikarbû lêviya yekî bisekine heta bigîje ka karibe gotarekî binivîsine an helbestekî binivîsine an çîrokekî nizanim çi binivîsine û di kovarekî de nabe xwediyê kovarê tamamê nivîsa binivîsine. Ji ber wê jî ew mexlesên din mesela bikar aniye. Yani belki dora 15-20 heb mexlesa lê ana ew mexlesê ku têne bîra min mesela Herekol Azîzan. Mesela Herekol navê çeywanî ku ji zîra bota diçûne Zozana. Yani ew çeyê nabera dihê yani eruha îro û berwariya da. Ahûn perwariya îro. Be Herekol Azîzan. Azîzî bapîrê wî ne yani bapîrê Mîr Bedirxan wan in ji be û Herekol jî navê çeyê Zozanê wan e. Mesela wî navî bikar aniye. Mesela navê Botî mesela bikar aniye. Mîr Celadet heta demeke dirêj bi hêzeke bêhempa rûpelên hawarê binivîsên xwe veticî dike. Dema xwe ya rojan e wisa bikardanî ku karê du sê rojan wî di rojekê de dixedand. Dem wiha herîkiye ku êdî ew 42 salî bûye. Hev temenên wî ji zû ve zewicîne û zarokên wan gihiştine nîvê temenê Celadet. Ew di wê salê de êdî biryara zewacî dide.
او جي صار 35 جبيجم يعني ديامن را زوجي ديامن كتا دوت ماما ويا يعني بيرامن سامية خانم دوت ماما بابي بو ديامن ماموستا بو جلالت بدرخان وك باو باپیر خو وقتی که ایدی لشامه مثلا زوجه و زاروکیوی چه دبن که زواجاوی 1935 گازی احمد فرمان کیکید که دنگ بیجه دمالا خوی شامه دا اوده یک دده که دا زاروک میر جلالت به موزیکا کردی به کلام کردی به چیروک کردی مزم بکه میر جلالت علی بدیر خان جی وکی باوکانین خواه دمالا خواه ده چاندا داین و دنگ بیجان مشاندیه. لگل زوجین و برپرسیاری مالبات اکی جی خباتین خواه کم نکریه. لگل هاوار کووارا بوینه یا بناوی روناهی کو بریا او بزوج دست بوشانوی کربو جی تبلی خباتین وی بویه. هر وکیدن دست به پیشکشوانیه رادیوی جی کریه. دولت فرانسای د بیروده و چاغه رادیو اکتانی بو. هفته دو جارا به کردی لویدری و شاند هاته کرن. اویانه جی کدزانن جی باش نابیجن مثلا وی چیه یعنی دوی بیجن. حتی لمصری بره هبو. کس باسا مصری جناکه. لدعوه دا میر جلالت دچو لویدری هفته دو جارا برنامه چید کر لویدری. لی کارویش برکوزیده بو و پاشیه دکتر نوردین زازاجی ایدی اوکو یعنی گهشت بو قلمکی وی تر باشه بو و خباتک وی سیاسی گلک باشه بو و پاشیه جی خود ده دکتر نوردین زازا به برنامه رادیو بیروده ایجاد تمشینه. دوان سالان ده آبوریا جلالت روش بروش بر بخرابونه و دچه. هم جبو خباتین هیی و همجی جبو پروژین دسریوی ده بدوی بزیده تر دراوان هبو. ریا چاره سرکرنا قیران آبوری دیسا جه کارو خباتین خدا بیندکه. جبو که جاره کدن حواره وجینه نوه ده چاچوه که نو ده کوواره که نو به بلاف کرن دست به کار چاندنی کر پمو چینید میر جلالت و پاشیه یعنی حالی مادی خوش نیم بو و به حواله که خورا اویانه ارد آجوتمون کرمون پم بو یعنی میر جلالت گو بله حتی انها از خبتیم اما وانا زاروکه میجی چه بونه مجبو وانجی تشتکی نکر و شخور شهر گرم چکداری وانا تنبون تشتکی تنبون یعنی دگو خباته من لعالی که شخواست خبتم از جالی کی واجی اداره ماله دویز بکم جناوی روشن بدرخان شو ماموسته بو و اوانا بیر کولانه دناو عردوی حواله خدا که پیپن بو آفدن بیروان جر حالده آخ بیه نوک یعنی جیانا میر جلالت علی بدیر خان به هلبراندنا برهمین ماینده در باس بویه. تمنی وی تیرا هیوین وی نکریه. کرنین وی فکرین وی تیر نکرنه. مخابن آوای کوچبناوی یا جوی دنیای جی نلگو رسمی وی یل دیروکی نشان دایه بویه. لی مخابن سالت پنجی اجبر آستانگت آبوری و جبور بو بچا گنده هجانه گل حسین بک ابش الویره چاندنا پامبو بکن هنگی نی بو پامبو الشامه سالا پنجی ویک بخو بیرک مزن آبا کربون و جیرا وک جنراتورک دانی بون لی مخابن دیار او جنراتور نباش بود وقتی جنراتور دان شولی بابی من سکنی بود سر بیره بیر حرفی و پازده ماها هفت پنجی ویک شو سر دلوانی خودی وید بند چن لکیلکا با پیریوی میر جلالت با پیری میر جلالت با بدرخان بک میر بدرخان لوی داره وی دفن دکن فرباوانجی به اویه به تشبیه برجا بلکه جوان دنگ و رنگین کردی کو جه برجا بلک لجیهان بلاو بویه
یک جه میر جلادت علی بدرخانه کچک وی بتنه حال حاضر دجی سینم خان لهولێرێ ئەز نەشاش بم 1999 کوڕێوی دکتۆر جمشید ئەو لە برێزیلێ وەفات کرد دکتۆر جمشید کەچێک و کوڕێک وێ کورد و ئەبین ئەوێژی ئێ سینەم خانژی زڵامێ وێ بخۆ دۆستە هێژا مام سەلاح سادوڵە ئەو یەکجدا مەزرێنەرێ کۆمەرە خوێندەکاری کورد لە ئەوروپا دەدەما کول ئینگلتەرە دخوێن لە بریتانیە ژوێژی ئەوەیە کەچ و کوڕێکی هەنە بەردەوامەوە حالە حازرە وی دی تەمەنێکی کوردە تەمەنێکی وسە بەردەرژایەک و بەرهەمێن وی ئەنجەخ دێ سێ چار تەمەناندە دکارم بێتە دانین ویژی وەکی گەلێک بەدرخانیان شۆپەکە کوور هشتیە دە دیرۆکێدە و بەرێ خۆدایە نەمرتیە برای تماشاوان هجا هم بخیر و خوشی هاتون برنامه ما ایروجی ام لگل نویسکاره که هجا زیرک و خبرکار گل خواه برش فراد جفری میوانه من امی لگل وی سرکاری وی سرخواتی وی چاندی ادبی صحبت که بکن هیویدارم که امی بکاربن خواتی وی نشکلا وی سودکی ور بگرن و هایداری خواتی وی من که فراد گل که خیلی خوشی هاتیه سر سمار هاتیه و بیجی هم از بیجیم پرسا خویی بیر بکن فراد جوهری کیه انتواتی بینیه لولید چی خوندیه و چی دمه ولاد سرکاندی و دکتی جرد بله فرمو سپاس گلک سلاو لته و لحبو گهدار تماشوانان از بخواه لدیرکا چه مازد مدنیای سالن هفته آنده مج دیرکی کوچی نسبینه کرد باجار نسبینه هنگی نسبین باجاره کی پر خوش و گوهری بو یعنی باجارن درو دورا مردین و دیاربکر یک باجاره پر گوهری بو چاوا گوهری بو یک جه ترینا نسبینه هبو پرا آلمان هبو که آلمان پرک جکر بو و چمکی مزن باجار دکر دوشک و درباسی بنقطه دبو جنسبین درباسی سوریه دبو درباسی بنقطه دبو من لنسبین چعبی خو بکر سالی خو زاروتیه ده من دو دبستان به هفر خواندن یک جه از وقت سخته چوم جم ملی هین لگوند من هنگی مولودا کردی خواند نی بیوی حتی نهجه ما بیجه و جبرد بیرامد مایه پشتی که وها ازیدی بفره کتم یعنی که وقت بین مولود هی دسالی خوی زاروتیه ده نه ای ناشتیه جده زاروتیه ده هم بیجن 12 سالی وان امدوان 14-15 سالی وان ایدی وقت هیدی من فلسفه گوهرد 16 سالی ده ایدی از بوم کمپنیست مزو دست بیکر هنگی داره دبن تسیرا مولود ده بجی جبکو مولود به کشان به وزن هاتو نویساندن حواسم چو سرش هلبسته به دست بکر هلبست خوند مبکیجا زمانی خوند بگومان
بكردي هنجي هالبست البردستمت تنو من بتركي دخان وبتركي جي شاعرينكم دخان راني إن تشبون جبلي نازم حكمتو أحمد عارف أم بيجن فederico غارسيا لوركا وبابلو نيرودا أفجهن و فلاديمير ماياكوفسكي روس هنجي تبقرا في التوريزم الروسي دسبي بو يك شابشواني بولشفيزمي بو بوان شاعران جالي كده از هالبستا دخينم جالي دنده از باوي كي پر اكتيف كتمم ريخستنكي هنجي ريخستنك بالنابي دادا كده هبو بارتيا دادا كده جهبو لي از دي تبقرا خوردان دبو حتى دوي دميدم لنسيبيني كوماليك جي آواكر كوماليك كولتري از بوم سروكي كومالي هنجي و ارجناري بو جيجرين من هم من هالبست نویسان همشي ارجن اريد نویسان مد نویسان ل بدزي مد نویسان مد نویسان ل مبد شارت ام بيجن دفترك منها بو از هديدي ام بيجن ام نزيكي سالين داوية سالين هفته عندكن هفته وحيشت هفته ونه ايدي ام ببون وك آگر و پیتی ما خانين خلقه سلوغانن و اتشلوخواري دهشت لي جبوان بو ديكالوي ديكال خباتا پر اكتيفيا سياسي باويكي پر اكتيف مد نويسان جي ديكالكم من حمو برهمكم من دخاندن بالتركيبو اللي من كردين نويسان من كردين نويسان دفترك منها بو متد نويسان قابع عسكر و بوليسان شخافل دقيقتن سر تاخي انسان مالي منو دفتر اخوة دفرفر انسر دي اخوة ويجي دباقل اخوة دفد شرط دمك وهابو قبل من نزديكي سالين حيشتي هانكر از هين دبن بسالي ربوم حيش ده سالي بوم ادي كنان اورندجي تحتي تكر كوه جونتك لشكري ببه ادي دقالكم قرطون بهوالي خوش ما مناقشه كر ما قلت وهابه بالتبرير بيرا امين نكاربن بسلوغان امين نكاربن زورا جونتك لشكري ببن واز بالنخوشيا نویساندن کتمم دبیجم نخوشیش بگو براسیجی نویسکاری نویساندن وقت ویروسکی گاوک مرو دکر دجمرو برنامه بری کجون تاوره دی سالا 1908 ده اما بیجم پشتی يعني دمها قولانه ده من حاضرية غبكر دمها قولانه ده از داكتم بنخطي قولانه 1908 ومن بريجي بحث كريه او حمو هالبستي خوا ايكم من نويسان دبون جبت قاچاق بو وسوجي قاچاقچا جي جرام بو يعني قوتنا كردي قاچاق بو حمو هالبستن خوا من جبر كربون متني سرناوي وان هالبستان نويسان دبون او سرناوي وان هالبستان من دبن بزيد دربيا خود بشارت بو از بياوي داكتم برقته وازهاتم سويدي قابوك ازهاتم سويدي تشتي بيشي مكر من دكتوله كري اسكتم هندر ومن نويسان امي دور بس سويد حتى بس مال طابه امي هدي يعني ام بيجن صالح حشتي دركتنا ولا بله بله جونتا بله جونتا چند راستی بخورتانیا خود دست بگیری مالتا بابش برکویدی بنگه حکمره چوادین و بنگه وحد بردام دکر وقت زمانی که سال 127 سالی روزنامه کردستان یکم روزنامه کردی که درکتی بود وقت نویسکاره که تکانه در حق بشمار چی بیجی تماشاوانه مر چی بیجی و نویساندنان ایرو که گورات تو شوپین گلوگاندی و آسته روزنامه کردستان در دکت کردیا و دمی و دمی هم بیجن چی نزیکای من بدهی فرمو وقت اجي كرم كر اري اي سال 127 ساليه روزنامه گریا کردیه قبل ما كوفرانو دمه دخست بمناسبه 100 ساليه روزنامه گریا کردی ما هجمارك تایبتی لسر روزنامه کردستان درستو روزنامه کردستان جي نه
لعرض قدر دكت أو جي للسرقنة القاهرة دكت لمصر جالية مقداد مدحت بدرخان ده مقداد مدحت بدرخان آبي جلادة علي بدرخانة جلادة علي بدرخان كره أمين علي بدرخانة يعني مالا بدرخانية تراديشونك وهاوا كرنكو ام بيجن روزنامه‌گری کردی آنها کو همو کردان قبول کری که به روزنامه کردستان دست پیدا کرد. روزنامه کردستان روزنامه که سیاسی بود، روزنامه که هم سیاسی هم کلتوری و هم جی دوزا کردستان که دکتر دیگر کل لسرگونه دکت لسرگونه دکت لگلک هجمار دشاندن کردستان جی حتی برپرسیاره مقداد مدحت بدرخان دویجو که امی جنوها پیوه جاری 2000 لبان بشینن کردستان بلاش بشینن ناو گلی خواه. روزنامه‌گری یعنی کردستان 4 ساله دوام کرد روزنامه کردستانی بگمان چاپمنیا ایرو tabi لگورا و دمی 127 سال بری و ایرو فرقک مزن هی چاپمنیا ایرو جادو به پیشتره لی آدو بنگه گوتنه که هم دی بیجن مثلا هندما دی دانینا دو کوران جا آوا کرنا آواهیه که زحمتره یعنی وان دو کور جمردانی سره ما آواهیه که لسروی آواد بله گلک سپاس دکم دویجی گله که فرات yani em düzenin elbette gelek habat geri gelekte nasıl şey dikin li وقتی ما قلت برنامه ما هم arşiv ki çedikin bunu çıkarayım ku rojen 5 de 10 salda ki bu gazı Fırat Ceferi gibi yine gana ev gibi valikari yakçı bu an amnek fırsatıken demek ki o fırsatta gelek jaraj şuruba kirebin yani نها هم دزانم که تلسوی ده بکاره که گلک گران را بود براستی او کاری که تده کرد یعنی در خصوصا نودمی کاری که نرحد بود یعنی اونه کاری شخصی کی بود لی تو بی جوانی خواه و بی خورتانی خواه کوی دمی یعنی بیشیم هند پوره ترش بزنه شاش بود یعنی تبچه آرمانجی بچه دفعه کدبین باری که وها گران و ده اب باری خواه حتی کی دری هگرد و ترکو دانی هنه کی توشمر بحث اوی بکه و بوی گریدا جی از نشاش بم نودم ورگر جی هبو تو هنه کی شمر بحث او نودم ورگر جی بکه کدا خوندوانه من تماشاوانه من جیکا بزنم یعنی او جیکا کووره گلک گرین بو یعنی پر کاری هجا سر ورگری آتو بکنه فرمو گلک سپاس نودم د سال 1992 ده مدست باشناوی کرد بگمان هنگی از آبونین اما بیجه همو کوارین کل ترکی به ترکی در دکتن ای ادبی جبکو هنگی پشت جون تای بدمک دریش چاپمنی وها چاپمنی ترکی سکنی بو وکی دن گواگوز هاتن سویده لسویده بربانگ بو ارگان فدراسیون کمالین کردستان بو از یک جه نویسکار بربانگ دست بکیبم حتی مد بربانگ ده بدون نواد نویسند شبکه مونا بشکره کی اسکارم بیجم او نواد دوم بیجی دکتر پولوچو بو اب دست بک حیشته ده بری نودمه انستیتویا کردی یا پاریس کوبرک بناوی هیوی درخست کو از رداکسیون هیوی دبم او جی سال 1984 ده ایجا من دخواست یعنی لسویده وقت ما قلتم بیجن روزنامه کردستان لسرگونه درکت کوبرا هواره لسرگونه لشامه سال 1932 داده کوبرا روزانو ستیر اوانا همو لسرگونه درکتن لسویده جی گلک کوبارو روزنامه الحمه اروپایی دردکتن کرانی کوبارو روزنامه ریخستنین سیاسی بود او جی نورمال بوش برکو هنگی ام بیجن وها تبگرین سر بقوه آنجی دزگین سر بقوه تونبون مخواست از هنکی ادبیات و سیاست روزانه جهه فقطینم لی هر تشتی که مدکر و نها هر تشتی یزکم سیاسته ام بیجن بکردی دی نویسینن زمانی که که ظلم لی عادی کرن نودم
پیشی مخواست مگوازی 5 سالان درخم لی جبر کو تجربه من کوبرین سویدی جره بو هم حتی جمد هاج عالی استتیکه جالی سپهبونه ام بجن ترکان هرتم زمان کردی نشانه پاشتماینه نشانه جهالتی دیتنن متخواست از وها بکم که وکو کچو خورتین لولید جعب لوی کوبره بکرن راهج نیز بر سر بلند بن حتی جمد هات برگنوی قاپاغین نودمه فرانی افهمنی مدادانی جبکوی چاقه همه چک بو سلاح بون داسو چاکو چکو لیم دخواست از باوایی که رنگ کی ادبی بدم نودم 5 سالان درکت 5 سالان نورمال ادیمنی خاطر بخواستا مشوک لستوکولمی جبون نودمی دارفست لرستورانه که دوسود سیس کس هاتبون دوی شبیده کلجانک هاتمن جبردلا کوزی بیجم بخاطره و مگو 5 ساله در ایجا نودم 10 سالان درکت 10 سالان بی نابر 10 سالان روزکی به درنگی در نکرد هر چون تو روز خود دم خود درکت پشتکی نودمه که من دستور تجاری مثلا مجینر دا پولمیکان لدیشی پارتی و ریخستنان لدیشی شخصیت و يعني حتى جمدهات تاني بكراسي ادبي لفكرة كي تشدبا بلا ببويا كي جان ریخستنه ببويا بلا ببويا تاني نویسنوان ای ادبی گرین گوش بومن و ایرو پشتیم بیجن اوا بو 33-4 سال جمالا نودمه پیش درکتیه که وقت زبدگرم و لید نرم و روپلی و سر دخلو بینم بگو ما بدمر مرهن تشتاجبی دیگه از دوینم که چقاس انسان جهف جهه دعالیه فکر ایدئولوژیه ده نودمه ده هاتن باهر وقت مگو نودم 10 سالان درکت و ایرو او گوتنا نودمه جی بری تونه و مچهکر ایرو نفشک جکتچین ما انا بونه جن كنا بيوان نودم جبو من هر نودم براستي وقت يك جمال باتي وقت كتشاقا ازلي دنرن دقالوي وقت اجي كرم كر نودم ورقرجي مدرفست او جي تاني ورقرين جي ادبيات الدنيا جبركو زمانك بورقري تكمله نحن نبيسكارك بقاسي جانبونو تيجيش ناخد نبيسين قباكو بنبيسين قوتني هو هاب كارتينا لقباكو ورقرك نویسکارێکی هۆستە ji zimanekî din wergerîne Kurdî û kirasekî kurmancî li bejnê bike ew çi dibe hem formülasyonên zimên tê guhertin hem ziman pê dewlemend dibe hem jî edebiyata me dibe şirîkê edebiyata dinyayê yani 10 salan beynavbir min nûdem derxist piştî 10 salan min xatir jê xwast û ez çûm lê bêguman her tim ji bo min gava ku ez lê vedigerim hêjî ew kelecanek wiha bi min re heye lê aniha keç û xortên me pir şarêza gihîştinin kovara derdixin wê hê derxin nivîskarên pir şarêza gihîştinin yani dema ku me dest pê kir tiştek tune bû tiştê ku hebû jî kêm bû bi sînor bû wek me got ê berî me du kevir danî ser hev me jî dema xwe du kevir danî ser hev lê ê îro li ser wan her du kevira avahiyekê bilind dikir كيف تكون هناك بحث مثلا بيجن دركزنا كوارا كيف راسي نكاركي رحت وهيسانه يعني شلواري ابولي هبه شلواري ابوني هبه شلواري بلافكرين هبه شلواري وشانت هبه بحثا وانك تكون هناك شوان جو كوندوان مجي بحث هبه بك وهر واز حمي بخيراتنا ميوان خودكم تماشاوان هجا هو بخيراتن اگر پرسه وهبن داویا برنامه تندکارن پرسه خواج بريش فراد جوهری جیر بیجه هر جار نکان به میوان ما براستی خواتی وی گلک هجانن و ام خوشی به سر بلندن ام هر دوجی دیرکا چای مازینن بلکه بیتر نزدیکی هفته دکه و ام هر دوجی سوید دیجین و سالانه که ام که دو براد و دوستن تنک بحثا بیجی بک یعنی ام بیجن دواری ابونمان ابونتیه دواری بلاف کنه ده و گلو وقتی دردکت دیگه هاش ترکیه ام باکوره کردستانه جی یعنی در که بلاد دهاتیم بلا کنن daha yek jê em bêjin hejmara yekê Kurda bawer nedike wê dewam bike hejmara du duan ji bo kesek derdike ya hejmara du duan dîsa bawerî kêm bû hejmara sisyan dîsa kêm bû
هجمارا چهارا و پێنجا گەڤا کویژا وها دەرکەت و بەردەوام بوو ئیدی هەر کەسی باوەڕ کرد کە وێ ئەف کۆڤار بەردەوام ببێ کۆڤار di gava pêşî me li Swêdê belav dikir û paşê hêdî derî vebû li Almanya, Fransa, heta Kanada, heta Awusturya, heta Avustralya û yek libin jî me dişandin welêt. Ew hejmarê ku me dişandin welêt heta hin xwendevanan carna pere dixistin nav zerfê wek abûne dibûn abûne û ez min dixwast ez dîsa wan perê wan li wan veger. Lê piştî ku her ku çû gava ku di demê derket, di wexta xwe derket û hat hezkirin roj bi roj abûneyên nûdemê zêde bû. Demek hat ku êdî nûdem bi abûneyê xwe jiya. Ez bên vekî yekemîn kovar û hingî bûye awayî. Heta niha jî gava ku ez hin nameyên kevin vedikim ez nerim mark nav te dikevin. Cana perê xwe wek abûnetiya xwe dixistin nav zerfê û dişandin. Êdî mark jî bûnin naxebitin. Yani kovar ji be ku wek got ciddiyetek hew niha gava ku ez abûneyê kovara bûm û me zanî bûye kengî derkevin û gava ku poste dihat ew kovar nehata ez pir xemgîn dibûm û li ber diketim. Îjar wek empatî jî me got ma gava ku wiha be ew ê ku abûnenin dixwazin kovara wan du wextê bikêşi wan. Gava ku di demê de du wextê digihîşt ew jî dibûn abûne û hê berî ku em bêjin sala wan diqediya berî ku em di bîra wan bînin divê ew abûnetiya xwe nû bikin wan bi xwe perê xwe dişandin. Heta gelek ji abûneyên me ên ne Kurd jî hebûn. Alman bûn, Fransîz bûn, Swêdî bûn ê ku fêrî Kurdî bûbûn û heta niha jî têkiliya min cana bihna ji wan re heye. Kurdiyek pir baş Kurdiya nivîskî û adevkî jî bêguman ew berî nûdemê jî hinek jî bi nûdemê ê ku dûr li me geriyan jî berdewam yani zehmet bû lê bi ser ket û çawa bû her kes lê xwedî derketin. Gava ku min xatir di hejmara dawî a çilî de pişt 10 salan gava ku min heta berga wê min destê xwe bilim xatir xwestibû û paşê li pişt bergê jî me berê xwe dabû daristanekê ez diçûm. Bi xemgînî min ez dimeşiyam û diçûm bûye awayî. Piştî wê niha jî di arşîva min de gelek name hene ku wek tu xencerekê li dilê xwendevana xwe û ê nivîskara gelek kes pir li ber ketibûn. Yani mixabin wiha bû demek pir xweş bû xwezî berdewam bibûya heta piştî çil hejmarî min xwest ez bibim Stenbolê yani destpêkê dixwam dixwast ez Diyarbekirê derxim lê bêîmkan bû. Min got ez bibim Stenbolê qet nebe paşê min got Stenbolê gava ku çil hejmar du wextê derketî li wir îjar hejmara çil û yekê bi derengî be hejmara çil û du dernekeve ew hemû çil hejmarên yani keda 10 salê dijî diçe û ez ê bi xwe nikarîbûma pêrvegeriya Stenbolê loma piştî 10 salan min xatir xwest. Bale saat hoş. Ekek böyle em dizanim ki yani niha karê edebî romanivîs û kova derxistandin û rojname derxistandin hemû aboriyekê dixwaze yani em yani ji ber ku wek şexsî ye me dinaz dikin yani ew aboriya tê xurt bi qaşê zan tune bû. Li destpêkê diwarê aborî çi zehmetiyê te çêbû û wek te got piştî wê belkî xwe fînanse kiriye ez wê bahs nakim lê destpêk gelek zehmet yani em bêjin dû warê aborî tê çi zehmetiyê te çêbûn çi alîkarî îşxên diyabûna gelo Kurdê min dewlemend ê xwedî îmkan destê alîkariyê dirêj te kirin nekirin yani te heta demekê fînanse kir. Tu destê alîkariyê mixabin dirêj nebû mixabin ez dibêjim ji bo ku ez kovarê derxim min marketek vekiribû yani wek îka li Swêdê dibêjin îkak biçûk vekiribû li aliyê sala bajarekî nêzîkî bajarê Uppsala ye ji bo ku ez garantiya fînansa kovarê min marketek wiha vekiribû û
جبو 5 سالان مگوت یا من 5 سالا درخستا گارانتیا 5 سالان بو لجبر کو از پر بکوباره مجبور بون و مکارکر گرفته بون جبو مارکت پرفه بکن جبو کس بکارم سرمایه ماینده جبو کوباره از پیش دست بخم مخابن هر کچو ایدی کاری مارکت کم بو یعنی کوبار درکت پیش ای گارانتیا کو 5 ساله درکت هبو و پشتیوی دی وقت موت آبونا به ریا آبونیان کوباره پا فینانسه کرد و 10 سالان درکت هکه نه بگومان کدک جبلی کدام مزن جعلی آبوریجی ده از گلکی پیشیا نه تنه بوه بلکی بپرسجی کوباره هواریجی او جی بیا اره yani tu dezgehên Kurdan, tu partiyên Kurdan, tu dewlemendên Kurdan tu awayî tu carî û heta niha jî li deriyê min nexistin. Belki yani amduzan ki tu kari zahmet destedecek kari zahmet ki kari rahat yani bu tane güncadı. Naham duzan ki kovar jite vak du cilt derxizin havar. Vak du cilt havar derxizin. Gelot ya ev hejmana işte cevap edekir u çap kirna vanj kabrasi yani em bejin pir birîk û pêk pir xweş ciltekî gelekî yani moderne duwarê aborî qasî zanim perakî pir jê dixwaziyane ew çapek gelek taybet e. Yani em bêjin te ew hewar çawa top kirin hejmarê wa çawan destxistin û çima wek cîlt du cîlta ku te jî bas kir bi perê xwe çap kir ku nivîskarê me bêtirîn hemû perê xwe kitabê xwe jî çap dikin. Yani duy warî jî kadê yani te ji bo çi armancê te ji bo çi ew hewar wek du cîlt û kedek mezin bi aboriya Kurd te derxist û pêşkêşî xwendevana kirî. Tu kan hinek behsa wê jî bikişme. Niha gavok ez hatim Swêdê yani em bêjin berî me hêt salên hefteyan de hemreş reşo çapek hawarê a biçûk derxistibû. Spas ji bo kedawî. Lê haya min ji wê jî tune bû. Gav ez hatim me digot çawa dibe bi zîmanê qedîm tişt nehatin nivîsandin. Haya min ji hawarê tune bû. Haya nifşê min ji hawarê tune bû. Rojekê ez li Uppsaleyê çûm kitêbxaneyekê min ji xanim ber kitêbxaneyê pirsî ka gelo kitêbewanê Kurdî heye an na. Sal 1980 heye. Ez hê xortim. Xanimê kitêbek dirêjî min kir yani da pêşa me em çûn ber revê kitêba kitêbek dirêj kir kitêba yekî oryentalîstek ya jî em bêjin rojhilatnasekî Swêdî bi navê Stig Vikander bû. Min dît ku di wê cara pêşî me pexşan yani Prusa ya jî düz yazı me di wê kitêbê dît. Ew kitêb di sala 1950 li Uppsalayê derketibû. Wek malê dinyayê bû bê min yani sal 1980 min rûpelê wê kitêbê di ser hev xelipandin cara pêşî ez bi riya wê kitêbê bi kovara hawarê ronahî rojanû stêrê hesyan min navê Osman Sebî Celadet Bedirxan û Bedrî Can û yani ew bêjin ew nifşê hawarê min bi riya wî rojhilatnasê Swêdî Stig Vikander ez pê hesyam. Min got ez ê jî bidim du şopa vî Stig Vikander ez ê xwe bigîhînim hevkarên hawarê ê ku saxmanin û ez ê hemû hejmarên hawarê bicivînim. Di sala 1987 dijmir bû qismet ez Swêdê min berê xwe da Şamê 1987. Wan dibin nêzîkî 40 sal. Ez çûm Şamê min Osman Sebî dît. Bi rojan min pêr sohbet kir min dengê kaset jî min girtinin. Ji wir min berê xwe da Helebê ji Helebê ez çûm Banyasê bû mêvanê Rewşen Bedirxanê. Rewşen Bedirxan kevaniya Mîr Celadet Alî Bedirxanê mala wê Banyasê bû. Mêvandariyek pir germ pir dostane nêzdîkîn bû wek dayîkekê berê xwe da min. Wek mû ez hê xortik bûm. Min hemû yani hejmarên kulbavê hebûn min civandin. Ez çûm paşê Qamişlo nêzîkî 2 mehan ez li Sûrî mam geriyam.
همو هجمان من باویجی پیدا نکردن گاوا که از وگریان سوئدی چند هجمارین کم جبا محمد وزون و چند محمود لوندی با محمود لوندی محمد وزون نبون چند هجمارین که کم مابون و من جی روشن بدرخان سوز دابو که از وان جنوب درخم و من گوت از د 15 گلانه د درخم 15 گلانه جبا کد هجمارا اواره یا پیشی د 15 گلانه 1932 ده لشامه در کتبو وقتا جی کرم کرد من وقت دو جیلدان مگو بلا وقت کتابک بیروز بهره یعنی شاپاوی پر مگو یعنی همو کتابکم شاپ کن مگو براس بهیبن جبا که بقاسی ناورو که استتیک جی گرین که چاف وقت دو جیلدان مچاپ کرد او جی د سال 1989 د 15 گلانه 1989 وقت دو جیلدان مهوار چاپ کرد و وی دمه ما گفت دمه وی روژه وقت روژا زمانی کردی اعلام بکن مسرحبت کرد مجبین دار فستن و هیدی پشتی بسالان او روش آنها بوی روژا زمانی کردی جی انك نابي جشنه جديد كن لي بيتر وقت روجا زماني كردي ما اعلان كربو او جي بمناسبات دركتنا كوبارا هواري بو ما قلت يا 15 گلانه 32 حزان 32 شامي دركت حمو هجماني من ويت 15 گلانه 1988 مرسويده درخست قابا دركت ام بيجن او زمان حزو ادبيات وانن كو جزمين حز دكر هدي نزيكي هواري بون كرين لديسا دزگهن کردان مخابن حزبین کردان پارتیین کردان ریخستنین کردان دیسا هوار نکرین نهاجی 20 چند ساله کریه دید و هیجی یعنی ام بیش 15 گلانه پیروز دکن زمچلی هیل مالا گله کسان هوار تنهی هوار حت هوار آمه پکی هوار بو تسیرا بدبن تسیرا هواری ده من نودم درخست جبر که گاوا که هوار جی حجمارا پیشی درکت می جلادت علی بدرخان دویجه که بفکر ده 1932 دبی جنها پیوه امی کاری سیاستی بسپیرن سیاست بانان امی جی به کاری کلتور و زمان و ادبیات مجرد یعنی دبن تسیر هواری ده من نودم درخست و هر دو جلدین هواری نهاجی هنه مقابل تو دزگاه و بود دینه لی مسئله فکی پر گران پر مزن لویجی چو کنه جی هوار و نودم بویا و روشامنی آواری پر باش با برای تلگش مخبناک اولاجی کرده شگه گله خوشه که یعنی ساعت تفاش راستی جی کاری که مزن بکن گفتگیری شو وقتی اجهات بسوید و من گاردیان درخواست بوق از بخوازم کردی فیر ببینم میجی هوار من ده هواری جلالت بدرخان دی به اگر ما در شرع چکداری دوان دا کرد دی به ایدی ام شرع قلمه بکن او جمر بو پیوانک براستی یعنی از هینجی قال سروید فکرم کو او یک کده هواری بو او جمر بو پیوانک میجی گو مادم که مهاتنن اروپا ایدی ام شرع چکداری یونیکا بکن و امریکا چی بکن دی به ام ایدی گرانی بدن کاری نگشکاری و نویسنده میجی جوه yani ajwe bu spas bu kadar taşı ومجي بيهاوي دستيكر جهاشتن مرحلة كي ماجي قرقة هناك كارو خبر كذي كيف فرات دوزان يعني وقت ما ساعتها كان نيجي 5 دقيقة ما هي خيراتنا ميبان يخرج لكن أما وقت استوان هبنا ميجي فقطينن لراسي يعني دروجاجي كابتر الصحبة بكن أو كذا خباتي تشتي تكون كداوي لنا يعني أزوي دزانم بكرتاسي بيجي مخوست أمجي هنا كيبوي كذا تكري بهنا بدن ناس كرين بهنا بدن زانين كو جالك مقوت يعني نقد كسر ناس ناكن كسر خباتي تنزانه لي جاناجي كاريوني بيوشته دنا بحقو كاراده مثلا تنو دم درخست هوار بني چاپ كر تنا تشو روجاوي كردستان تشو سوري والحاصل تشبو
نو دبیدر دکان دکر و حاصل ام بیش انت گله کارو خبات کرد ده نبا کاری خوشی دید زن گلک برهم کی نفساندن yani ام بیشن از نشاش من برهمات تالی از یکی بکشم yani zanım az hem bahsedeyim قالوا حتى انا كسا كشت نكشت و حتى انا برهمت چند زمانه درکتن چند برهمت هنن و تی چه وقتی هگرت نکشتی بی تی چه وقتی یکی بکش yani کلام بکن نام مخابن از نکارم گری که کشی بهشینم کسی نکشم و هرچم حوالین در دوران من نزدیک جی زانم که هر سال از دبیجم ای سال که از عادز گربم که از ایشان دارم که پاشکوتی گربم از دوان عفو دکم هر سال جی از هر کسی عفو دکم و اوه عفویه ببارکی سبک دکفم سالانو نها اف همو کاری که مکرن اصلی خود نویسکاریان بریویده اف همو جبوکو از برگه نویسکاریه برفره بکم وقت من دست بکرد گفت کتابا منا پیشی tam 45 سال بره درکت سال 1980 درکت کتابا دوام سال 1981 ده کتابا یکی بنابه ایریش دکن کتابا دا بنابه مزدن دوام 81 درکت کتابا سیان بنابه ده شیرین 83 درکت اوانا هلبست بون لی دگل کو هلبست بون و کتاب هلبست درکتن لی دکوارو روزنامه و دمیده من چیروک ده نویساندن یعنی از پرزو در باسی جهان چیروکی آب پخشانش بوم از دوی باوریه دبم که زمانک به پخشان بهتر به پیش کرده یعنی ام بیشتر سالا که از حاتم سوئدی 45 سالن دزک هفته سالی آن مکتبک خواشاندی آنجی میک ورگراندی جبلی او کوبارن که مبحث کردن یعنی حتی نها 20 کتاب من بقا درکتن تپه واجه وان 45 سالانده دکرم کرد از یکی بکشم نه رومان داویه لی یکش رومان منن رومان حری داوی بنابه در زابدلی من بو اف رومان که از یکی بکشم حتی نه گل ورگریای گلک زمانان ورگریا یعنی پیچی بکردی از همو برهمی خوب کردی دینویسینم من demek yani edebiyat her tüm Kürdi nivîsandî û ez niha jî bi Kurdî dewam dikim. Bêjana jî hin gotar min bi Tirkî û Swêdî jî nivîsandinin gotar ne edebiyat. Wek vê romanê jî ez ê yekî bikujim min bi Kurdî nivîsand wergeriya Tirkî, wergeriya Farsî, wergeriya Portekîzî, wergeriya İtalî, Almanî, İngilîzî, Zaravayê Soranî yani wergeriyayî ana wergeriyên zimanên din jî li gelek zimanan yani wergerî gelek zimanan û werger jî wek min got em bêjin heta niha li dor 25 kiteban wergerandiye ew jî çima piranî ji edebiyata Swêdî wergerandiye yani kitêbê min belkî hinek kitêbê ku berî 20 salî derketinin ew jî ev bû yek jê wek min dest pê kir gotiya ziman bi riya wergerê به پیش دکوه و بریا ورگره مرو دی قادا ادبیات جهانی دی شریک ادبیات جهانی آدن جی جبوک بخیر سوئدی که من اف فرصت دیتیه بخیر ها دویز ویجی بیجم یکیتیا نویسکاری سوئدی پونا یکیتیا نویسکاری سوئدی 10 سالان بورسک دانم 10 سالان ای وقت سپاسیه که جی مگوت از ادبیات سوئدی جی ورگرینم و مدرس بکر ج کتابین زاروکا بگره حتی کلاسیکین مدرن حتی کلاسیکین وان مگلک بر همین سوئدیا جی ورگراندن بفی آوایی از چاو بیجم هم السوئدم ریب کردی دنویسینم لی از دناب جفاتا سوئد جی دمم یک جی از بسالان دبره بریا پنا سوئدی دبوم نها سروک
کاملا نویسکارێکی بناوێ گونار ئێکلێ ku şairێکی Swêdî ye di salên şêstî di demek Kurt li Stenbolê maye ew jî endamê Akademiya Swêdê bû û li ser mîrekî Kurd nivîsandiye ku bûyer di dema Bîzansa derbas dibe. Yani mîrê Kurd ji aliyê Wanê ye, ji aliyê celladên Bîzansî ve tê girtin, îşkence lê dikin, çavê wî dirjînin û wî bi korîtî dişînin welatê dengbêjên Kor. Yani dişînin Kurdistanê. Ana ez serokê wê komeleyim jî. Yani wekî ku ez bi Kurdî dinivîsînim. Ana kovergerî min dev jê berdayê. Werger îsal yek du manin yani wergeranin xelas kirinin gava ku tiştekî xelas dikim ez wiha datînim malekî piştî çend meha ez dîsa lê vedigerim. Îsal sala dawî ez nema wergerê jî dikim. Aniha tenê ez ê di cîhana romanê dibilirim. Yani niha wek min got gelek romanê me dî werger zimanê din jî û ez ê tenê ji niha pê tenê romanê xwe binivîsim. Olayı yani rastlayıcı artık ne zaman Türkiye'de ketibin var ki gene gran veli te forj bu bir barış fikri. Yani tegozi derbasi hela roman evmen ki roman adını bisine ya te nevisan deden ya te vergerin men baş kamne ki tükane bina ki serveji rava sev baş. Belê 20 sal ez romana dinivîsînim. Yani bêjim ez ji helbestê derbasî çîrokê bûm û ji çîrokê derbasî romanê bûm û di cîhana romanê de asê mam. Yani ez di romanê de mam em bêjin romanê ez ê bikujim lehî payîza dereng Mariya Melekek bû derza dilê min yani gelek romanê min bûye awayî derketin û wek min got werdigerin zimanên din jî yani ne ku ez ê ana derbasî cîhana romanê bibim salan roman nivîsandine ez ê niha tenê romanê xwe binivîsim. Yani ez ê nema bikaribim ez ê nema wergerê bikim bes e ji ber ku 25 berhem wergerandin û gava ku me dest bi wergerê kir ve çavê hejmara kesê ku werdigeran jî kêm bû niha keç û xortê me yî pir şareza gihîştinin bi zimana dizanin nêzîkî edebiyatênin û ew ê wî karî bikin û ez dibînim ku dikin jî yani gelek berhem tên wergerandin ez ê jî tenê ji niha pê de tenê romanê xwe binivîsim. Belesaf yani bernamat ya ve galo denizi götü romanı küve ben çapkının henen yani tükane şımarhent bir de haket gibi yana. Tiştekê gava ku prosesa nivîsandinê demim tu carî behsa naveroka wê çi bi li ser çi ye ez nakim lê hey yani li ser dixebitim gotinek hey dibe xweza yani tebiat ji valahiyê hez nakim ez jî ji valahiyê hez nakim yani divê her tim tiştek bedestên bin yani ez gelek caran di cîhana xeyalî de erê yani dijîm bi lehengê xwe dijîm pîskan te kerem kir berî programê te got deketibû meşê ez jî gava ku derdikevim meşê li daristanê ez dimeşim cana jê ji ber ku tu jî roman nivîs î tu dizanî çawa ye em bêjin cana jê ez cîhana rastî ber bi ya xeyalî vedikevim rê û ew gernasên ew lehengên ku ez ava dikim ez bi wan re dijîm demek tê ez bi xwe jî êdî fêm nakim gelo ew fîksyon ya rastî ye çêkirî an rastî ye yani ji xwe gotinekê dibe edebiyat erê fîksyon e erê li hevanî neke bi gotineke din em bêjin dere weke li divê ew ji rastiyê rastir bike xwe dirê jî dilê xwendevana bike ez çawa dikim ez bêjim ez ji hezar kesî kesekî derdixwim ji ser kesî kesekî ez di gelek kesan gava ku li ser mijarekî hûr dibim eger mijar jin be ez li gelek jinan godarî dikim û ez ji wan yekê derdixim eger em bêjin mijar îşkence be niha romana min a Mariya Melekek bû gernasê sereke navî wî Daniel e paşnavî wî Öztürk e ev yek jê ez bi zanebûn van ava herdibijêrim Daniel Ermen e ne Müslüman e
دانیل گرناسی رومانا معماریا ملکک بو دیدما جونتا لشکری تیگرتن و işkencekar cellat gava ku pê dihessin ku ne sunnetkiriye bi meqesek ko wî li ber çavê girtiyên din sunnet dike û paşev têvir îja travmakê dijî tu bixwe bi salên dirêj di girtîgehê mayî tê îşkenceyên pir zehmet dîtinin ev êdî wek travmayekê ye wek min got ez li geleka agodarî dikim tişkî jê min bixwe ez bixwe di girtîgeha de nemam di zîndana de nemam îşkence jî nedîtî heta bavêm jî mirovekî ew qasî milahîn bû wî bixwe jî şeqamek ne li min daye ne li xwişk û birayê min ne jî li diya min destê xwe bilind nekiriye di gel wê jî ez li gelek kesên wiha mesela wek te kerem kir bêjin ez ê yekî bikujim gernasî ez ê yekî bikujim jî ew jî 15 salan di girtîgeha bajarê xwe de mayî di zîndana bajarê xwe de mayî 15 salan ji bo doza xwe ji bo îdeolojiya xwe tê de mayî îşkence dîtiye piştî 15 salan gava ku derdikeve bajar jî wek mirovan in wek me got berê porê min hespî bû bi demêr spî dibin bajar jî yanî gava ku 15 sala neçi bajarekî piştî 15 sala ya jî piştî 30 salî tu lê vedikir tu dinêrî ku ne ew bajar ne bajarê berê ye ev gernasê min jî dîsa hundirê wê travmayê de yani ez gelek caran bi wan re dijîm gava ku ez li ser wan hûr dibim ez ew qasî dikevim ruhiyeta wan û wan jî dixin ruhiyeta xwe ku ez dibim yek li wan ez jî êdî bawer dikim ku heta ez bixwe bi rastî jî carna li ser hin lehengê xwe giriya min lê min qedera wan neguhertiye çawa dibêje gotineke divê xwedê evdê xwe şivandî xwe romannivîs jî edebiyatvan jî bûyî awayî yani qedera wan naguhere gava ku ez qederê biguherim wê çavê nabem bêjin heger yek divê bê kuştin di romanê de ez nekujim nabe ez qedera wî diguherim divê qedera wî neguhertim Yani saat baş temaşavanın heja yani heger pırsê ve mümkane bikin te bahsa tişkî gelek girîng kirkek firat yani min jî wextê xwest li ser anfalê romanekê şano binivîsînim bi rastî min xwest ez bibim yek ji wan ez çûm Başûriyê Kurdistanê tu zanî salek ma armanca min ku ez bibim yek ji wan da ku karibim êşa wan wek roman binivîsînim وقنعت من يعني تابع نظام كنت بان نظام لازم يواري بسكت يعني من اول ذري شش من اول ذري كبوان الجديا بيجي من او نبيسان بك رومان وشانو بسكشكر جناب تجي يعني بيواري ده خواتي قال خوش سباستيكم تماشامان جان برسيمان هبن حاضر بكن كيف فرات نها نبا ده بتا كردي ده يبقى تشمك تيجا بتر شارداي شارزاي زانجي نهال گورت رومانا کردی گهاشتی آستا نامتوی آنها هم تو خواستم تو به زلال بکه اگر هب مینا کش یعنی مناقشه به گل جاد هیه فرمو بله yani yek jê niha em bêjin zimanê ku neqede xenin niha gava ku me dest pê kir me bi awayekî welatparêzî dest pê kir ji bo me wek serî hildanekê bû ji bo me wek protestoyek li dijî fikr û îdeolojiya înkarkeriyê bû lê em bêjin ê ku zimanê wan neqede xenin edebiyat ji bo wan karek e niha ji bo me jî wê wiha bûye gava ku wiha dibe em bêjin hevalê min ê Swêdî nivîskarên Swêdî gava ku piyeseke dinivîsin dibêjin min hê piyesa xwe nefrotiye gava ku romanekê dinivîsin yek jê gava ku weşanxane jî derxe weşanxane li bazarê difikire ka ez vê romanê derxim bazara wê heyî an na ji bo Kurdan çi kême ajansên edebiyatê kême ew ajansên edebiyatê ku bikaribe edebiyata Kurdî li mazata cîhanê li bazara cîhanê li bazara edebiyata dinyayê bide bazarkirin ew li ba me kême lê ji aliyê din re erê romana Kurdî gihîştî qada navneteweyî gava ku bazar hebe wê wergerên
کجوی زمان اورجینال جی بخوازن ورگرن چه ببن یعنی گاوا که بازارک رومانا کردی لدنیای هبه و ورگر و فیری کردی بکن انگلیز دبه فرانسیس دبه سویدی دبه جبوک بکاره بن برهمه وی زمانی ورگرینه و وان برهمه که ورگرینه لمازار دا دنیای بفروش حاجبو ما او کمیانا مثلا بیشکارن بحث کن بیشن از یکی بکوچ رومانا من از یکی 10 زمانه ورگریه لی همین نش کردی ورگری مخابن ایتالی کردی ورگریه ایتالی ام بیشن فرانچسکو ماریلونگو کردی خوش کردی ورگراندی ایتالی آلمانی پترا ورزل پترا و کردی ورگراندیه یعنی گاوا کو ورگر چه یعنی آژانس چه ببین آژانسین کو dosya ام بیشن 10-20 romanên kurdî سیویا وان نویسکاران لسر وان رومانان تیخ dosya که تیخ بن چنگه خو و هر فوارن کتابن نابنتوی بزمان زانبه فرانسی به انگلیزی زانبه بازار فهم بکه و دمک پر کرد گلک رومانên kurdî ورگرن زمان جهانی ساعت باش وقت گفت یعنی راستی نزدم یعنی رمان من گاردیان اولی بود یکم بود از آن تجربه مثلا اولی که بوی پیش زباده دکتی انگلیزی و جهازه که وقتی چابه واسه نتانم نهار مسیری عربی و بکی چابه کن عربی دکتی بود دکی yani dibe em hawl bidin ku berhemin Kurdî wergerîn zimanê biyanî ez bawer me çare ve bêter em kanûn rehetî bêjin berhemin Kurdiyan romanê Kurdî di qada nemnetevî cê xwe girtîne wisa بله belê temaşevan hece gel û pirsê ve hinin tune ji bo ji ber 10 deqe wextê me maye eger pirsê we hebin em ji kek pilat bipirsin em her ca jî nikanin wîze bikin em gel camêr gelek mijûl welahî Vala nasakine temenê xwe dayê ziman ve devleta Kurdî hêvîdarim Kurd ve xwedî lê derkevin lê Kurd bêtir piştî merev dimir xwedî mer derkevke firat bêt wê jî bizanibin ez cana hene dikim ji xalim êrî bêjim piştî ez mirim tê dewlemend bibe jar divê دیسا جی لما خودی دردکevin çawa xwedî derketin yani gavako ez mesela berî demek Kurd bi komek nivîskarên Swêdî çûbûn welêt mitît yani gelek çuxortên me ew qasî şarezanin heta ez li Mêrdînê li kafederiyekê wiha li bendê hevalê Swêdî bim li kuçê ez rûniştibûm çend xortuke çuxor derbas bûn ez rabûm heqê qehwa xwe bim got heqê qehwa te hatî dayîn yani ev îştê mane ku xwendevan ya ji ke çuxort nifşên niha li hebû li me xwedî derdikevin ji ber ku me ji bo wan û ji bo xwe kirî Saetan hoş. Başka gatı personat vakti me hendik ma pej dakika tali em bilinte yani li gor ve juanê mere milletê Kurdre ji bo warê nivîsandina berhemên Kurdî yani çi tê biniyê te heyî û bêtir ez dixwazim te behs kir bi xîtavî ciwana bike yani em bêtir vê axirtina tê talî de yani ciwan divê çi bikin erkê wan îro çi ye me heta zerekî hanî vî porê xwe şipî wî temenê xwe mezin jinha pê bikarkarê wan e divî warî têbiniyê te daxwazê te yani gotinê te talî çi be di 5 deqa de em biqedînin û mala dava rastî bername gelek şirketî bû xweş bû û spas bû hatina te ku te em neşkestandin fermû gelek spas yani niha em bêjin ziman bi edebiyatê dibe yani ziman bingehê edebiyatê ye wek me got her kesê ku bi edebiyatê mijûl dibe nehewcî fedekariyê bike divê em çi bikin yani gava ku fermiyetek resmiyetek ji zimanê Kurdî re çê bibe gava ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê têke bi dibistanan gava ku zimanê Kurdî êdî nebe belaserî lê rê li ber veke em bêjin heke dîplomeyek Kurdî destê xwendevanekê hebe ew nebe belaserî wî ya ji wê deriyê nû li ber veke gava ku wiha bibe bêguman pêşeroja ziman û edebiyata Kurdî jî wê rohanîtir be
تشتی که کچو خورتا کچو خورتن که شفا وقت ما قلت ادبیات تشتكي وهاي بقوتني نابه اگر او كرمي ادبياتي بكير هبه وبالنبيسه دقتي جهيج ده بتو زندان الماي تزانه واز من خوانديه لسر بل جغاران نبيس عندنا زندان ده بجي نبيسان تشكي وهاي بكيجا كتشو فورتير تشيبه يعني او نخوشيا نبيسكاري انجي قباك بوي فيروسا نبيسكاري بكبه وبردوام بكبه ليه از جی دزگهین کردان جی پارتین کردان جی دولتا حکومتین کردان اکو دزگه و دستلاداری دستنوان ده هنه او بکاربن هنه کی ریوکن هنه کی پشگیریا دزگهین کووارین نویسکارین ورگرین کردان بکن که بکاربه او جی بخباتین قد تسیرکی لنفشل دوخه بکن و کچو پورت ما و موجود ایک نها براستی جی پر شارزان گاو باز از وان دبینم نگاو که مدرس به کتشته کدیم بو آنها بزمانه دزانم گاو که به حوالی سویدیرم چوبون یکی حوالی که آلمان جیب مربو ایک پیر آلمانی دپیه بو ایک بیدر به انگلیسی دپیه بو نبود دمامه ده تونه بو یعنی کچو پورت ما نها مدرن باجارینن باجاربان و گاو که او وقت موقع پیرسان نخوش نویسکاری بوان چه و دوام بکن و بر بقادا نویسکاریا کدی و ورق کشاندن به بوان گوتنان از گلکی سپاس دکن جبوته جبو جامعیته و جبو گلک سلاوین گرم همو گهدار و تماشاوان ما سراسری دنیای و خاطری و Gelek spas ki Amerika spasiyete dikin ku tem naşkastandın bu mevani me u vakti jigot edebiyata Kurdi yani mesela bazar ey ki vakti edebiyata Kurdi teke bazarı ili heger terabine kazanç bike ve çare beter ve bavariya men avaku beter belhen derken beteri beterutun mesela bazar ey dibe ev bazar hedi bikarbin tabi peyda bikin بذي هاويجي أمي جهاجن داويا برنامج فك فراد اللي براسي قالك سباس كم براسي برنامج قالك فش بو ساعتك تيرنا كن الزانم دبي أم بتر ساعتها صحبت بكي كم بك على بالنسر أدبيتك كدي راوسن جبر كويك هيمة كي أدبيتك كدي كنت بتشوكانيا خد دس أبيكي بكرادي و حتى نهاجي نضي وأسبوعيا من أول لأن خدای تمنى كدري بدل اللي حتى تصاب جيت درجة برنده أجر أو جي دفشة برنده بي أواي برشيكانات أم جيان دنيا برنامج خا حتى رجع يكشمك بي هر شادو بختوار بن الجل ميوانك عن ميوانا كدن حتى بي ميوانا من خشكك أو جل جيلك السويد دمينه نابي جنب بلا وقت سبريزة كيف اللي هفيدار بجدارين و تماشاوان ما روزا یک شنبه کانه بنوی گذاری بکن و یه بیشترک جنه لسوید دمینه میوان من و اوه لناف ما قلت النافجن هر شادو بختوار به گلک سپاس بوده بو چرپن مدیا سپاس بو همین تماشاوانن کسی گام تماشا کردن گذاری کردن به پرستونه بو حتی یک شنبه خاطری و توا هر شادو بختوار بن زلامك و زمانك بريكول عزيزان آنگو جلدت علي بدرخان
پله هک اف زلام خورد او به وین پیدا بو زلامک دکاره زمانکی جهودکتی ساز بکه او جهرنا زمانکی مری وژینه هر وکی امینها ببیجن او زلام پیدا بویه او زمانکی مری وژیان دیه او خستیه ناو زمان زندی ناو وان زمانین کو مرو پیدا آخفن او مقصدین خواه پی اشکره دکن مگود زمانین مری او زمانین زندی بیدرو جه آور جیانباریه و زمان جی وک مروان و وک هر هیبار رحبر دزین دجین و دمرن. جه زمان مری هنه وارکور و کردون دا دچن ده پی خواره تو تشتی ناهیلن. نکل نکتب. هنین دنجی پی خواره اثرین مزن کتابین هیجا دهیلن و او کتاب حتانی ایروجی تینه خواندن. لی او زمان بخواه مرینه. جبر کو ادی او نه زمان دفکینه او تو کس بوان ناپیوه. ل اروپای لاتینی ل روجلات نزینک ایبرانی زمان مری بون. لاتینی ایروژی زمانه کی مریه. لی هرچی ایبرانی ادی نه زمانه کی مری لی بری زمانه کی زندیه. بری او مروین بوین در ناو جوهیان دا درکت و زمانی ایبرانی وجاند. ایبرانی زمانه کی سامی زمانه کی کوناره حوال عربیه. تورات یک جه 4 کتابن مزن پی هاتیه گوتن و نویساندن. به تنه زاناین پی دزانن و ده کنشتان دا تورات بوی زمان دهات خواندن. هرچی جهوی به زمان دن به زمان ولاتین کو تیدا رودنشتن خبر دادن. یعنی جهویان زمانه که ملی زمانه که خسر نیم بو. او جلو را وان به زمان خلقی خبر دادن. ده سال 1877 دا ده شهر اوروس و ترکی دا زورا ترکان چوبو و هرچی ملتین بالقان هنه جنبدستیا ترکان خلاص ببون. خلاص کرنا دولتین بالقان نمازی به دست 4 روس چوبو سری و ملت اورس بخواه به وی ایشه بندوار دبو و روزنامه روسی گلک قالا دولتین بالقان این نو دکرن. دولت اورس دا خورته که جهو به ناو الیازر بین یهودا هبو. گر یهودا وک هر کسی به وی شری بندوار دبو و دیدید که ملتین بندست وک سربیستان و بلغارستانه او این ماین جنیری زورکرین خواه خلاص دبون و دگهیشتن استقلالین خواه. یهودا بوان بویاران لملیت خواه هشیار دبو او لبر حال ملت خواه دکت. یهودا دیدید که حال ملت ویج حال هر ملت دن خرابتره. جهو نبتانی بی ولات و بی حکومتن. لزمان وانجی نینه و به زمان خلقی خبر دادن. خورت جهو قرار خواه دا و دل خواه دا گود. دوید جهوی وگرن ولات پیشین خواه ولات کورن اسرائیل و دیسان دوید که جهوینجی وک خلقی زمانن هبه و دیکتا پی باخفن. او زمان جه زمان پیشیان زمانی ایبرانیه. یهودا هینی زمان خواه بو و ده سال 1878 دا قصد پاریسه قصد وی باجاره میوان هوین کرد. لپاریس الیازر بین یهودا تکیلی جوهیان پاریسی بو. الیازر جعالی که زمان خواه پیش فادبر و جعالی دن دا فکرین خواه این ملی براو دکرن. دی ولاتی نوی بخواه لی راد بون و حیاکو دگوتن او مروف دینه. لی یهودا گوه ند دوان و جه اثر خواه آمازن را به وینک خورد و مازن و به سر خواه دخابتی. یهودا کربو سر خواه جملت خواه ای به زمان ملته کی به زمان بینه بی. یهودا بخواه هین زمان خواه هین ایبرانی بو. نهو دویا بو ایبرانی دناو جواتا ملت خواه دا بلاو بکه. جبو چاندنا تو خواه جرا زویه کی دویا بو. ده سال 1881 دا الیازر کچه ماموسته خواه جخواه را آنی او بری خواه دا فلسطینه. به وی آوای جنکک هیم خانمانه که کتبو دستیوی زاروی بدانا پی. یهودا بریوه دواپور دا درسا جینا خواه گوت و حتانی که گهیشتن ارد فلسطینی جناوی هینه چند پرسین ایبرانی ببو. گاوا پی لعرد پیشین کرن یهودا گوت جنا خواه. جنهو و پی دا امه بطنه بی ایبرانی خبر بدن. ایبرانیه جنکه گلک هندک بو. جنکی کر نکر لی میری وی جی قرار خواه و نوگریا. نه حوجه گوتنیه که زاروی یهودا حتانی که بونه خورد جی ایبرانی پیوه به تو زمانی نه نزانه بون و جی لوره ده ناو خلکی دا لاو ده هاتن حسیب.
لی بوی لالی ملت جهو وک ملت دن بو خودی زمانکی خسر. یهودا و خلق مالاوی د زفری دا دجین لی چخم. جفکرین مزن را فدکارنا مزن دویتن. جبر کو خلق به دربکی بیرا فکرا مزن نابه. یهودا نان تسید خوار لی گاوا ددید کو خلق مالاوی به ایبرانی خبر دادا باور بکن و بختیارتی مروین دنیای ده حسبان. داوی یهودا روزنامه که به ایبرانی بلاف کرو جخوارا خواندوانان جی پیدا کرد. بریوا او ده هند دبستانین جوهی دا دست به خواندنا ایبرانی جی کرن. جملیدن یهودا فرهنگا ملت خواچه دکرو بیجه اینکو ده زمانی مریدا نینن او جی پیک و تانین. زمانی ایبرانی جی ده ناو جوهیان دا بلاوده بو. ده سال 1922 دا گاوا الیاسر بین یهودا مر زمانی ایبرانی یکو بریسی 40 سالی زمانکی مری بو زمانکی ملتکی. اف زمان ایرو ده فلسطینی و ده رخ عربی و انگلیزی ده زمانکی رسمی زمان دولتی و حکومتی هجی. کردینو او زلامک و زمانک و تشتکو به وینا زلامک تیتپی. ده کارو به سرحاتیه وی زلامی ده پندو درسکی مزن هیه. هرچی ملتین بندستو به زمان آن به زمان نوسکی دوید جه ایبرتی بگرن. هرچی ام کرد مزمانه کی دلال هیه و ام پی داخفن و پرانیا مجی به وی زمانی پی و به تو زمانی نزانن. به تانی دوید ام هینی خواندن و نویساندن زمان خواه ببن. ایرو هیمبونا خواندن و نویساندن زمان مادر جبو هر ملتی ادی نه به تانی وظیفه کی شخصی لی وظیفه کی ملیه جی. هرچی به وی وظیفه را نبونه وظیفه خواه آم ملی پیک و نعنینه و بکیری ملت خواه و نهاتنه. جبونا کو مرو بکاره خواه جملته کی بحث بینه دوید بکیری وی بیت. پشتی که ام کردچی وک ملتین دن بونه خودی الفابه که خسر خواندن و نویساندن زمان ما گلک حسانی بیه. تجربه شانی دایه که لگوری جیری مرو کردچی هفته که حتی 4 هفتان دا دکارن هینی خواندن و نویساندن زمان خواه ببن. بلی پرانیان کردان به تنی به زمان آوه و مادر دزانن و جی لورا لمال به لدروا به تنی به کردی ده پیون. لی ناف کردان دا هندکاهیه که کچک هیه او خلکی وی هندکاهی آن ده ولات خریبی دا بونه آن ایرو تیدا دجین. تشتی که جوی هندکاهی را دوید هکه به زمان خواه نزانن بری اولی هینی وی ببن و پشت را ده ناو مالا خواه و بزار و زیرچین خواه را هر وکی الیازر دکر به تانی به کردی خبر بدن. بلی جوان کردان را دوید گاوا جدر و تین مال هر وکی جلی خواه جخواه دکن و وان به جلی مال دگوهرینن زمان خواه جی ولی بگوهرینن و به زمان کوچی ده ناو مالی ده ناخفن و زمان مالی زمان مادر وک تشتکی مقادس هلینن. ام زخواهیم بعد زمان خواه ام نخواهیم بعد زمان ترکی. زمان ترکی خرد کمرو تخوازه زمان خواه بعلمه. آلمانی و انگلیسی و نه به فرانسی ام پروردی خود خوازم به زمانی زکماکی نه به فارسی نه به عربی و نه به ترکی زمانی ما زمانی کردی بکن زمانی که فرمی به فیلی گورانی جملکی سورانی کرمانجی هر هرم هر دفوک هر زرابکی بین بیسینم بخوینم بفکرم بپیفن چه پیویز که بکمش بونا آزادی زمانی من زمانی ما دبیجن ام هبن یا نبن زمانی ما دبیجن ام کردن ایدی بس هاو دکارن چند ما این کار بکن ایدی بس توی امیدی لی خودی درکبن بله میوان نجا اما برنامه خودی سه بدومینن نهاجی چپکین وین خورد نویسکار
helbestvan herwa akademisyenên Kurd Birêz Selîm Temo ve dixwînim ser dike ji bo ku vekirina axaftina vê şevê çepikên wê yên xurt Selîm Temo. Mamoste bixêratî. Kelb. Hûn çika zafin maşallah ji were. Şerefe ku merev li ser sandalyekê ku tenê temsîl dike, Mîr Celadetê temsîl dike, lingekî xweşxwestiyê nemîme, ez bikevim jî ne Celadet keve te ne zê bikevim. Heke qîmeta vê axaftinê bo çepkê wê hêja hebe, ji kerema xwe çepkê xwe bihêlin dawiyê. Çend not hene perez axaftina xwe bikim. Gava me hevalên me xwastin vê şevê organize bikin û pêşniyar mikirin. Min gotî şerdekêm te ne heye, bila protokol tune be, ne ku pêşengê me ji xwe pêşengê vî gelî gelekin. Lêr huzura Mîr Celadet Alî Bedirxan di hemû Kurdiyekin ji ber wê min xwast hevala jî mala we ava qebûl kirin ku protokol nebe. Di du Mîr Celadet Alî Bedirxan her derî navê xwe paşnavê xwe wekî me di afîşê de bikaranî. Yani Mîr Celadet Alî Bedir tîre xan ew jî xeya xwe jî mezin e. Çapemeniya me dîqetê vê meseleke baş e. Sisê derve beriya ku ev şev dest pê bike min ji Ömer Şahînê pirsî, min gotî wek lîstikvan be jî celadetbûn çawa ye ku zêde zehmet e. Ez niha li ser vê sandalyê ku tenê wî temsîl dike ji bo lîstikekê hate çêkirin, bi rastî wekî bêje siya celadetî ez karim bêjim siya celadetbûnê jî gelekî zehmet e. Navê gotara min çend celadet hene. Ez ê bi xwandin dewam bikim, zêde şîrove nakim. Kêm zêde bi lîstika bêje kek Ömerê amade kirî, alaka xwe ye bêje tekiliya xwe, min jar bêje kêm zêde yek e. Hêvîdarim Ömer Şahîn ev performansa xwe îşev ku gelekî dramatik bû, gelekî karizmatik bû, xweş celadetî jî temsîl kir. Hêvîdarim wekî lîstikeka bêje serî heya binî belkî 2 perde êdî li her temsîl dike. Li kê derê Kurdistanê yan li Ewropayê kê derê bilîzin jî ez hêvîdarim ku godar, temaşevan çepkê xwe bihêlin dawiyê, çimkî her diçe tansiyona celadetî di jiyana wî de zêdetir dibe, li vê lîstikê de jî zêdetir dibe. Çend celadet hene. Divê em ji îro ber bi duhî ve biçin bo dîtin û jimartina celadetan. Çend celadet hene. Ez kîjan celadetim? Tu kîjan celadetî? Ew kîjan celadet e? Em kîjan celadetin? Hûn kîjan celadetin? Ew kîjan celadetin? Ji şeva îro ya 26 Nîsanê em lê mêvan û li huzûra ruhêwiyê nemir, heya 26 Nîsana 1893 130 sal berê, 131 sal berê li Kadıköy'e vî bajarî şevek wek vê şevê pitikekî nîvruhê kir ku bê dinê. Serê wî zêde mezin bû li ber deriyê hebûnê elqilî. Doktorek hat, serê wî da ber guzan û neşteran. Doktor spekul û forceps bikaranî, pitikî derxist, dê pitik birîndar bû. Bo dayîke wê xelas bikin ji mirinê, pitikê hêviya jiyanê jê nemayî di nav xwînê de heştin, ew mête ku hêj navekê xwe nebû, bi mirîtî danîn kêlekê. Ji bo dayîk gava her ser hişê xwe ji mîrê pitik û pitikê mirî netirse, ew ji kêlekê rakirin birin danîn gisilxaneyê banyoyê. Ne deng ji wî pitikê ku dê bibe deng û hewara me hat,
و نه لیویا لسر ناوی مرقک و مرقدارکی. وسا لور وک خونچه یا گلکا به پلگ سور و خوین ما. دایی کار سر شیخواه جمرنه خلاص بو، پشتی دمه که چاوی خال پتکی گراند، پتکی نخودی جیان هات بیره هر کسی، هات بیره قوراشک جه قوراشانجی. چو سر وی سکینی، طویه که تیخ ناف کفنه کی، پتکی چاوی خواه وکر، و جیا و دست بجیانه کر. او سریه مزن او چاوین بلوق لنیف پیشی بو مرووک دور بو ولاتک او جلالتک بو هنگ جلالت یک کسک بو هنگ جلالتک تنه بو دویجین نتویان ده هن کس هنه ده هن دمو دوران اندر رادبن دخوازن ببن همو ویجه دبیجه تری ایگلتن احمد خانی یک شوان دویجه کردی ده یا راستر خانی یکمین دویجه کردی ده 186 سال پشتی مرنا خانی که ده 57 سالی خود مری بو میر جلدت ایده بدرخانه که ده 58 سال بیجی رابو خواست ببه همو ویجه لمانا که خانی دویم یعنی حج قادر کویی لی دما مزن بو روح خانی یکم جی دوی مالی ده دگریا لوریا جلدت دنامه مصطفى کمال را شاندی ده دبیجه که باوی وی میر امین علی بدرخان ده سال 1894 ده گاوا جلالت یک سالیه خواستی مموزینه چاپ بکه لسانسور هبو دوره دبیجه ما بشه هری هستیار آبرهمه جروی سانسور جه درخست و چاپ کر ev eserin en ruhlu kısmı helbet beşer ser bahsa Kürdiniye uğraşa Kurdane. Ev destura diroka 22 ilona 1310 ser jiraya çape venekir levek celadat goti civanın Kurd ji devra li du mütarekeyi istifade kirin o ev berhem çap kirin. O به هزار نسخین و دناو در کردستان ده جالی روشنبیر کردان و جدست انهاف هاتن رواندن. خاندانی بدرخانیان میر عزیزان خدان بر سیاه خانی کو جروجنامه کردستان سال 1898 دست پیدا دوشان کر هیا هاوارا 1943 دوشان خرابستان دوام کرد. ده همو روجنامه کوار وشان خانه بدرخانیان ده خانی هیا. وک روح، وک دنگ، وک سی. ده همان ماله ده دنگ بیج و چیروک بیج هبون او لسر سر جلالتی نهوراند. مروف عاید دورا خو و روح دما خویه. به درباسبون گوهرینا دمیره دو چا و چند دلین بو دیتنه دوین هیدی پرورده دبن. مروف دره ده هند به جلالت هم دره ده هند به هم دبره بخواه. گاوا ام بدن سر شوپاوی ام زاروکه که دوی ریده ببینن که بریا بی سالیا خواه لگل برای خواه بچوک میر کامران علی بدرخان دست به نویس کاریه دکه یکم پرتوکا تناسیل خواه نویسیه بو بینن حتاسی یعنی خطای بو بی بحثا سرپیهاتین خانمک کچ که بدکه پینوسا جلالتی دست به جرباندنا خواه دکه روزنامه گره 18 سالیا خود روزنامه کرد تعاون و ترقی جمعیتی گازتسی ده دست به کاری دکه 20 سالیه خود لگر میر کامران Edirne sükutunun iç yüzü yani rastiye ketine Edirne'ye dinlevisinin. Abdullah Cevdet peşkotnek dinlevise bu portiko dibeje. Em tişten buyu yenlikele hamaya Edirne'ye vaj aliye van du khortken milate mevahatin nevisin ko de dilan birahaline de cana dilan behesten şanaziye befrine anji bigirine. Tevi beheziye khoya kamil. Tevi beheziye khoya kamil u brastiye kemili لهفتینن و دوشینن. هم نویسکارن دشبن خوخن نملخی و هم وشانگره لدنه را 10 سال پیشتی چاپا پرتوکه دبن محکوم و قاچاق دولت ترکان. هر سیجی چقاس عایده دماغ بن او قاس عایده پیشروجنجی. لیک د دولت نو د دنگ خود دبرا و دستری. هر یندن لآخر کن ناس رادکوین هیجی. بالا خو بدنه کل سر برگ داوین برگ پاشی یه پرتوکه لیستک بناوه در دستی تاب آثار yani berhemen bu çapı amadekiri heyekku
Yek şuan be. Kürt aziziye hükümeti. Yani hükümette Kürt aziz ya. Hedi bi ser temeni bistan dikevin. Rojnamegeri dikin o Kurdiyeti bi gişti dest pê dike. Bala xwe bidne ku celadet karê xwe her dibe serî. Baş e em ê dîroka azîzan kingê bibînin 1929 de. Ji neqil dikim. Divê pirtûkê de ez ê dîroku bîranînên malbata Bedirxaniyan bicivînim. Dibe hin bûyerên weşandî ne pê derpê û di demên newek hev de jî bin wê hin bûyer û serpêhatiyên neweşandî jî hebin. Lê li ser zar û zimanan bi awayekî çîrokî hatibin gotin. Heger ev pirtûk bibe belgeyek ji bo bicihkirina dîroka Bedirxaniyên azîzî, ji hêlekê din ve jî dibe belgeyek qenc û alîkar ji bo dîroknasiyên dîroka Kurdistanê. Divê bahsê de dibe dîroknas û berhevkar. Min dîroknas xist nav di neynukan. Ji ber ku di xebata xwe de behsa çend pêşên Bedirxaniyan û çend çîrok û serpêhatiyên li ser wan berhev kirine. Ew bixwe jî dizane xortaniya dixwast berhemeke mezin biafirîne li dû tê. Lê baş amedekiriya xwe nekiriye û dagirker jî li dî nevek xortaniya wî. Dibêje, ji me jî de min dil hebû ku bîranînên xwe di pirtûkekê de bicivînim. Berî niha demekî min hin jê civandin. Lê mixabin li bajarê Xerpûtê ji hêla dadgeha îstiklalê ve bi kaxizên min re hatin girtin. Tevî ku dilê min û nivîsandina tu karî ji tune ye, lê ez ê vê carê dest bi nivîsandina bîranînên xwe bikim û binivîsînim. Ji ber ku pergala derûna min ne tebitî û aşûfte ye. Cangiraniyekê jî xwe bera wergeha min dîtiye kiriye. Wergeya min daye. Ev hest dike bibe sedemê durxistina min ji gelek kar û nivîsandinan. 16 Tebaxa 1929. Di kova rojname weşanxane komelan de kar dike. Dozane tevî birêve dibe. Memuzînê dîwanan de çap kirin. Ji aql û boçûna Osmanîtiyê ku demek di nav Rewşenbîrê Osmanî de li dar bû dûr dibe û berê xwe dide Kurdiyetî û Kurdistanê. Gava Mustafa Kemal welatê Kurdan dest bi xebatên siyasî dike, ew jî wek gelek nav û malbatên Kurd pê re ye û pê dixape. Mustafa Kemal gava Keyselî Kurdan xweş dike, berê artêşê dide wan û bo Rewşenbîrê wan jî sêdaran li dû hev amade dike. Dewre Celadet tevî Kamuranî berê xwe da Almanya. Celadet behsa çûyîn, mayîn û jiyana xwe ya Almanyayê dike roj bi roj. 27 îlona 1922 diyan. Roja çarşemê, saet yekê de Celadet û Kamuran tevî neh valêzan li vapora İtalya bi navê Scrivia siwar dibin û diçin ber bi Varnayê ve. O dûra şûn de roja înê saet 8 da dikevin bi trêna saeta 10 nîvan de berê xwe didin Sofyayê. Dudiyê cotmehê de digîjin Münîxê. Ew şev, şeva pêşî. Ew şev, ev hevokeye li ser rûpelên rojnivîska mîrî. Em çawa paya bûn, em çûn konsertekî bara şevê besteyên Mozart lêxistin. Di 8 cotmehê 1922 de roja yekşemê Celadet wisa nivîsiye ser rûpelên rojnivîska xwe. Rojên yekşeman li Münîxê Muzexane Belaşin. Me serdana Nasyonal Müzyum û Arme Müzyumê kir. Rewşa Almanyayê her diçe xirabtir dibe. Dema çûyînê de dolarek 2 markin, lê gava Celadet ji Almanyayê derdikeve dolarek diçe 4 trilyon 200 milyar markî. Celadet di 8 adira 1923 de wiha nivîsiye. Ev çend rojin em bi marmelat û nanê reş debara xwe dikin. Dilê min heye ku sibê xwarinekê bixwim. 11 berfanbara 1923 sêşem di destê me de tenê tiştek me heye ku em bikin. Kêmkirina xwarinê. Dehê adara 1924 duşem. Îro ji üniversiteyê kaxizek ji me re şandine teblîh dikin ku ji ber nedana heqê üniversitê ez hatme qewrandin. Difikirim ku sibê pantorê xwe yê reş ê yekane bifroşim. 29 Nîsan 1924 sêşem min cilê xwe hemû firotin. Bavê wî temenî lê kiriye ku xwe feqîr neke,
لورا جیا خو نه خواره ورگرن ترکی بو آلمانی دیکه او جنابه دچه مالا بویخت که د 14 ریبندان 1923 نامه که کیوی سوریه بدرخان دیگه دستی بی کد بیجه ملی اسکندریه چبلی که کریه ور جمن جلادت سری لکنسولوسخانه انگلیزان ده سالک شونده 25 گلان 1925 ده روزا دشمه گاوت گیجه اسکندریه د چانتایی ویده د گوره د جوت گوره هنه او چانتای پرتی مالزاروکا نتویا میه جوی چانتای پرتی درکتنه جلادت به دهان کارو پیشنگی خسنه جیانه خواه کمال مازار احمد بیجک هجمارا نویسین جلادت دیگه هزاری دیگه وارانده کسی یکمینه از چندن لدو هف ایجا چطور هیا نهم جمارتنه سرواره وک الفابتیک از ریز بکم لید زانم که گلک جوان دید لیسته ده نبن برنامه‌گر سپیکر پیشت سال 1930 هفته دو جران رادیو بیرود نوچین کردی بلاو دکر جرابنوس لسر ناف کس مجارو بیارن خواه کلیاتا که یک یکمین نیان پیشنگی میری جغرافی ناسیه قیپیفا جغرافیا لدلی برونانه جه عربی فارسی اردنیگاری چید که دیرین زنم دیسا برگره جغرافیا نا تایبتمندین جلادتی به تصادف دیتنا که ماسیان و مطالعه دست پیدکن گلک میناک خوانه دست وی بیشم هربونا جلادتی با جهان ناسینا در و دوران دهوینه چما دست پیده که وک پداگوژی دیگه که طباخ 1943 ده سینم خان جر وسط نویسینه وک مکتوب سینم خان و روزه گاوت من تو بری دبستانه بری و تجمن را به فرانسیس سترانگوت j'aurais un voyage à faire en partant de l'Alaska pour aller voir le Panama sans passer Canada un lieu de courir sur terre l'océan me portera وردگرینه من دل هی از هرم دا ببینم پاناما ریک خناکم آلاسکا در باس نابمش کانادا به هر دکه من ببه چرا بدم دارو دوی سینم خان جلادت دپرسه کد هوار آنج روناهیه ده بازاروین کردمان جان تشتین سترانن بیوی رنگی هنه جلادت دگل کو تشتک بیوی رنگی تونه ایجی دبیجه بله هیا پاشی جخورا دکه آرمانجو درسین جغرافیا آماده دکه ایجا باشه گلو درسین جغرافیا بداناسینا کی جنده وری دست بید که تخمین بکن بداناسینا زوزانه وانه دوان متنه کوجی چریا دozde çiriya paşin 1941 dest ped ke haya adar 1945 de kovaren ronahi ve havare reten vaşandın de celadet zarukan li cihan edgarine vek minak de beje par hevend çubu Afrika'ya. Evçen salın tajdin li Amerika'ya li bajare New York'e ya. Vek ders bahs dike paşi praktik dixwaze de beje ka kurteya ve nevise bejin. Ha kaharın ceki bilin li dora xwe mêze bikin o bahs bikin. İca zarukan li ku digarîne bahsa kîjan perçeyê cîhanê dike ez rêskim nedehru pelin. Çendin ji wan bibêjim. Birmanya, Cebelî Tarık, Gravên Bahra Spî, Sardunya, Hawland, Hindistan, Svisre, Kaledonya Nû, Laponya, Leningrad, Stalingrad, Tokyo, Ukrayna, Kharkov. Celadete ko dev bavê jirat gotin ceco ko niha me hunermendek, şairek, stranbêjek ji Xorasanê jî heye ke Kaşim Ferhadî li wira li hengekî Kurda hebû navê xwe Cecoxan bû dewletê Îranê Rûs bûne yek ew kuştin. Seyret têne tesadüfeke ku dev bavê celadetê jirat gotin ceco di lîstikakek Omerî de jî hebû. Celadetê ku dew bavê wê jirat gotin ceco çîroknûs bû. Çîrokên xwe yên esasî li dihokê nivîsî. Wek mînak çîroka Selahedîn Rîşad Şêrdil, Şûşa Dilan Keleha Şahîn, Kleopatra, Keçe Kleopatra rahbe û bo xwe çev an Petrosya. Em divan çîrokan de guherîna celadetê dibînin. Wek mînak celadet li ser Selahedîn Eyyûbî di çardê çileyê de sala 1932 di hejmara çardema hawarê de dibêje aslında Selahedînê dide ji bona mezintayiya miletekî ma Selahedînek nebese. Silav li Selahedînê zindanê jî
لبلی 10 سال شونده او صلاحالدین دویمه 10 سال شونده د چیروکا صلاحالدین و رشاد شردل ده فکر اخوال لسر صلاحالدین دگوهرینه دبیجه بله صلاحالدین کرد بو دکاری بو خدمت ملت خو خدمت ملت کرد بکه نکر دکاری بو هینا ملت خو بخسر هیمنی قوینو وی بکه ملت و دولت که سر بخو آبادی نکر دکاری بو ملتین دن د خدمت ملت خو د بخابتینه و ملت خو لشونه ملتین دن بگه هینا کشور کشهیه نکر دیسان صلاحالدین سردار کرد سلطان عرب دکاری بو د خدمت عربان د کردیتی خو جار جاران بحثی بکه بانی بیره او بکوتا خالکه و ام ناو به تنه پایدار بکرا صلاحالدین او جی نکر د داستانه صلاحالدین ده تو شوپن کردیتی ندیارن جناب کلهکی پیوه د چین علیویان ده کلهکه ناو کردان لیه عرب جره حسن الاقراد دبیجن کلها کردان جلادت چخووکی نیوجوماییه دی چیروکا کلئوپاترا ده بالا خو بدنه گاوا کلئوپاترا و آنتونیو دی کوین ناو نوینان اودا خو دی بیجه به تنه هیوکه چاردشوی وک روی مرووکی لخو حیری دی ناو پردین قصری دوان تماشه دکر دیپلوماته لسر ناو کردان و خویبون و دیپلوماتن اوروپی امریکی دی تکلی داتینه دکترانت اکادمیسینه زانیگه همونی خیلی دکتره حقوق کرگه جلادت حیران باخ بتوفن و موزارتی فرهنگ سازه فرهنگ آمده که به سالان لپیف سازه جی به بحث ارنگاری کر که ایجا هن پیوه کوی چکنه ین بخوش کردمانجی خواه چند جوان تنه گلک بشتنگ، آفتنگ، کیلومتر چارگوش، نیوگراف، جنکشتی، روآو، روهیل، تاخوک، تورپیلاویش، خبردوخ فرمانداره دشار جهان یکم ده لعنیا کافکاسیه هلبست کاره هونی بیستک شون ده گه بدنه کار کره لچابخانه هاواره دخبته کمیتاره کاری خویبونه ایلگال دکه کوارگره پشتی تکچونه آگیری هاوار 57 تجمار اورانایی 28 تجمار دوشینه ماموسته المکتبه صنایع دبستان هنری ماموسته فرانسی دکه موجیده جبر کو زمق بهابو جلادت نشاسته دکری دکلاند او امبالاجن کواره وسا آمده کر مرتبه حرفی تیپین وی جدا بون به دست خود چه دکر کواره لگل روشن خانمی ترتیب دکر نامه نوسه گلک نامه دشینه بردوستان و دجمنان یک بو مصطفی کمال دبیجه ما mafii ben de itiraf etmeliyim ki Kürdistan kadim bir mefhum tarihidir ve Kürdistan meselesi ne zamanınızda ne de siyasetlerinin varisi olduğunuz İttihat ve Terakki hükümetleri zamanında başlamış değildir. Yani beçi legal ve yekedi ve lükham kurbem ko Kürdistan diroka ramaneka kevne o perskreka Kürdistan'ı ne de damavada ne de dama İttihad-ı Terakki'de kuhun mirat khore ve ne despekiriye. Neçirvana roje inu yekşeme legal havale khod çu neçire paqish kera لگل زاروک مرتب گزک داده دست خو چاپخانه انقلاب و ثبات پاکش کر. پارزری کردن درکتی به قول میر جلادت اوج درکتی دکر. دشام و بیروده. پداگوگا زاروک نتوا خو وک زاروکن خو پرورده کر. پیشگوتن نوسه یک شوان پیشگوتنا بیشا پیغمبر عثمان افندی و بابجل شامی دسال 1933 که ماسیا هری مزنابه شوه که ماسیا زازاکیه کو جلادت نوت یک سال بره لپیشا روژا ایرو بو لپیشا روژا مه ایرو بو پسپور شریعه لسر روشا لاین شر دویم جهان شروعه اند که پستوانه هجمارن هواره بو abone var edikir. Kaçağa. Be kaçağı diçu rojilatçi, başurci, bakurci, beriye hazan nasıl bir sünnehan celadet nedeh caran sinore bakur darbaskir her care çend leşker dahatın kuştun. O talan çed bu. Dinavera hazan nasıl bistu şeşu bir sünnehan de be kaçağı tebdili kıyafet çu Ahmet Malativ çend carci çu cezire. Redaktore, hamun nivisin havarevi redaktör dikir. Xoxis şuna jinen Kurd en
ve demê xewreçûyê ên niha ser ninga. û li ser navê wan nivîsî wek Evîn Cîvelek û Rewşen Bedirxan. Roman nûs e, romana wî ji du peyvan pêk tê. Bîra Qederê. Mehmed Uzun 40 sal şûnde dewama wê tîne. Sevda ser û tolaz e. Di partiyên bo heman de sermest e li garnîzonan şahî li dar dixwe. Dişibe li hengekî hin romanên Fransîyan ên ber bi daviya salsalan 19 be. Stranvan e, stran berhev dike. Xwarinek hebe, pêşî dide deng û bêjê xwe, Ahmedê Fermanî Kîkî, dûre kûçikê xwe têr dike, birçî dimîne, cigarek dikeşe û guh dide Ahmedê Fermanî Kîkî ku ew jî piştî mirina mîrî bi sê-çar mehşûn de dimire, dengmêjê mîrî gava dimire 118 salî ye. Du cara li emrê mîrî. Şanonûs e, em werin hevindê. Li hengê lîstikê evin. Serwerbek ji tornê Serhedan, Lewend axa sereke eşîrekî, Xurşîd axa sereke eşîrekî, bijîşkek pisaxayekê madenê, kurê axayekê madenê, Gurgîn pisaxayek, Felemez birayê wî, Qeşem destgirtiya Gurgîn, Menîje destgirtiya Felemez, Qubat xulamê Serwerbegê, Hevind sêviyekî 12 salê. O qasid, zar û zêç, galik, pîrejinek, birîndarin, segman û xelk. Sahne li pişt enya şeriye. Qeşem û menîje li birîndaran miqate ne. Dengê top û mîtralyozan tê ji çiyê. Qeşem dibêje, mala min ê, yên me ne. Hesin û agir dîsan dê bibarin ser serê wan. Topên me jî hebûwana, nexembû. Ji wan birîndaran yê pêşî dimre yekî Dêrsîm ye. Gava pênase dikin. Menîje û Qeşemê dibêjin, hatibû şerê welatê xwe. Beriya bimre navê keçikekî gotiye, an zîzê ye, an zînê. Gava ji hewre basa hezkiriyên xwe dikin. Qeşem û menîje dibêjin, heger heta niho sax mane û saxin jî, ne ji wê ye ku xwe nadine kuştin. Lê mirinê nedwerî dest bide wan. Bi carekî balafir, peyve balafir heye di metnê de, lîstikê de. Her derî ser û derdora Qeşem û menîjeyê jî bombebaran dikin. Holik hildiweşin, birîndar dimirin, perçê azayên birîndaran, laşê miryan, laşê birîndaran li holê belav dibin, wekî îro, Gurgîn û Felemez ji şêvereyekê de dertên, dîsa şer, kuştî û birîndar, em ji menîjeyê dibihîsin ku tendûrek û zîlan ketiye destê dijmin û tenê ev girmaye di deste. Gotineke xweş e ku dibêje, li birîndarî dinihêrin û wek mihînên veciniqî xwe didin paş. Hevin dikeve diyarê, dertê sahnê. Gava serwerbek ku cilên Ewropî lêne birîndar e, hevindê sêwî têl ber wî çong dide, destê wî digre û dibêje, ax min nizanîbû ku mirov dikare du caran sêwî bimîne. Lîstik, diwarê serhildana agiriyê de ye. Serwerbek beriya mirinê, beriya bimire ferman dide ku gelê neçekhilgir bişînin Ecemistanê ku biçin nav Kurdên Erdelanî, yên çekhilgir jî şerî bikin, Qeşem piştê mirina begî davêje ser stranekê ji devê jina serwerî ku dotmama wî ye dibêje. Vay li min, vay li min, porkurê ax û ez ê, serwere qewmekî, şehîdê bilindî, şehîdê bihuştê, li te xist ne bi çav berîkek korekî, serwere geramî ax li me vay ez ê, bextreşê dayîkê, dotmamê, porkurê, reşa xwe girêdin serwer çûye gorinê, lê bêyî rebenê dotmama xwe lîl ser, lê bigirî delalî torinî, vay li min porkurê ax ez ê. Gotineke ecêb dîsa heye lîskê de, ji bo şikandina dijminê gava kesên saxmayî êriş dikin, bijîşk rarce tivenga kuştiyekê û dibêje, ez ku dizanim birînan derman bikim, divêt bizanim birînan vekim jî. Celadet nivîsiye, dawiya lîskê de dibêje, perde datê. Şarihe, em dikarin bêjin bervedêr, yan bervedêr.
بر گوله ناوی ودن دا کو آو جه بهر که بنه گوله بیدیتن کو جره دبیجن برودان. گاوا دورا دارن میوهن دخرپشینین بودار تزه ببین جره دبیجن برودان. پیوکه دناف شیرو و کارن قبل ازدیان ده بربلاوه. برودریا میری هری زدد نویسا کلاسیکن ما آنجی شاهر و ادیبن مین کevin ده در تپشمه. لسر هن شاعران آگاهی بلاو دکه کو ام هیجی هن جوان ناس نکن. دوره ودگره و دبیجه هرچه شاهرین ترکان این مزن ین کو سر ترکان بلند دکن نابی نفی و فضولی هر سجی کردمانجن. شرموانه فرمانداره گوا خویبون جی 5 ملاوکت باکور جلالت سروک ملکی هنگت گوتن لق سروک لقه کی بو شیرت بیشه بنر الپرتوکا شیرت بیش طاول سر سرمه شیرو و کاره دروش دنیای دنره شورش کره روحی و تجاب سر هلدانه وارگیره جی ویکتور هوگو زیده حزدکه لیت خورتانی خود جبو دباره ناصرالدین خوجا جیش ترکی ورگرانده بو آلمانی وشانگره پرتوکن وشاندنه چروسکن حواله دکتر نازیف و ممدو سلیم بگه زمانزانه هر پیوا کردی لناو یونانی، فرانسی، ترکی، عربکی، فارسکی، انگلیسکی و آلمانکی درطلینه. گلک کس به فرناندو پزسوا دزانن لناو ناسنامه نویسکاریه ین جلالتی زیادترن جهر نویسکاره که هر یک جداه وقت نویسکار شخصیت خود زمانه خود جدا نه. هنج گلک ناوینویه باوی جمشید و سینم خانه بشاره سگمان بلش شرکو چیروکبش دیلاور چارپینه عبدالرحمن روشکی هرکول عزیزان حسن مسته نیروان روشن بدرخان روناهی سیده گروک سلیمان فرحو سماین سرحدی سترانوار هواره خبرگوهیس خلیل گنجو خودی هواره زان عزیزان زان بوتیو یدن کی جان جلالته جلالت کی جانه چند جلالت هنه چند جلالت هبنجی یک جلالت yani میر جلالت علی بدرخانک دمره ظلامکی کو زمانکی وجان دیه ام بر بداویه و بچن سر نویسا بی ظلامک او زمانک 28 Şubat 1942 diyan havar hecmar çil celadet bahsa Ali Azer ben Yehuda dike ko çava zamanı İbrani vejan diye ویوک میناک دیتی و دبیجه بله هکه او ظلام خورتو بوین پیدا بو ظلامک دکاره زمانه کی جهودکتی ساز بکو جارنا زمانه کی مری وجینه پیشتی کو ام کرد جی وک ملت دن بونه خودی الفابک خسر خواندن و نویسان زمانه ما گلک حسام بیا تجربه شانی دایک کو لگورا جیریا مروف کرد جی هفته کی hatta 4 haftayan da dikarın yine xwandin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Erê zilameke, erê welatê wî ji dest çûye, erê li ber xwe dide bo vejandina xwe neteweyê, lê çawa jiyan hebe mirin jî heye, bê minetkeşiye erdekî îcare dike, êdî cotkarî li celadatan zêde dike, êdî cotkarî li celadatan zêde dike, ji bo têkûzkirina rewşa aboriya malbata xwe به پیشنهاد دوست که خودی ارد بامبو چاند لی هر دگوت از بامبو نخوازم یک شما دیوان دا ببه دو سه هفته شونده ده 15 تیر ماه 1951 ده لگوند هجان یل سر شامه بیرا آوه یا زویه بامبو هرشی هلوشیا و جلادت ده بیره دما برینداره برین خداره هیوی جیانا بی نامینه گوتنا خویا داوین دبیجه با دکتر و جهان دبیجه درزی که لمن خه ایشا من ساکن بکه دوره چاوا گاوا هیویا جیانه جه بریبون چاوه خو وکر جیا او دست بجیانه کر و جاره چاوه خو بخوا گرد مر او دست بمرنه کر ایجا چند جلادت هبن یک جلادت یعنی میر جلادت علی بدرخان دمره ایجا چند جلادت هنه از نزانم belki tücü nizam bi
yan nikari bi bihejmeli ka çend celadet hene li gelo pirsa ve bersi ve dizani tu kijan celadeti. میر زمان و روشنبیریا کردی یا رسن آفرینر تیپین کردی لاتینی میر جلادت بدرخان ایرو امی بحثا خبات و تکوشیناوی دبرگل و چاندا کردی دبکن دخلک کنودش برنامه دوربین اسپانسری مدیایی یا جای گرمنج پشتی گو بدرخانیان دولتا که بهیز دورا بوتان آوا کرن عثمانیان شر وان کرن حتی اوشکاندن میر بدرخان سرگون کرن نفی کرن استنبولی و پشترجی او سرگونی جزیرات کرید کرن حتی داوی تمن خوا سلطان عبدالحمید ری داید کو وگر شامی و جان خویا داوی لور بکا حتی گو سال 1886 دا وفات کر لی سلطان عثمانی ریندا کورنوی گو وگرن واره باو کالین خوا پرانی اوان کرن حاکم والی پاشا لی لدروی ولاتوان دا کوج شر و بلاوان خلاص با و هنگی امین عالی پاراوی بو حاکم جزایل استنبولی و دوی هنگی دا خوده کرک دای دا ناوی وی کر جلادت هنگو صبر و سامان دا سال 1893 دا جبر کو پر بهیوی بو گوجوه تنگی خلاص ببن و روژه که وگرن ولاتین خواه لی مخابن او هیوین وی پیرچون گوره و نگهان سری لی کره وی جلادت او هیوی باو کالین خواه بخواه هل گرتن و دبروان دا خباتی کر حتی روژه داویج تمنی خواه میر جلادت دا سال 1914 دا انیا قفقاسی دا بشداری د شر جهان یکمین دکر حتی گوگها تبریز و باکو د سال 1919 دا او برای خود دکتور کامیران اکرم جمیل پاشا و فایق توفیق سلیمانی دگل نویل انگلیزی لکردستان باکور گریان دا کو داخوازا گلین کرد ناس بکن بری کو پیمانا سیوره بیمور کرن د نوورا حوالبندان و دولت عثمانی دا د سال 1922 دا مصطفی کمال باشا فرمانک درانی بکشتن و سرگون کرنا مالباتا بدرخانیان وجبولو ترکیه لشون خواشتن و بشار ولات دنیای کتن حتی کو او براین خوال المانیا بجی واربون و باوی امین عالی و برای مزن سوریا چونا مصر لباجار قاهره و الالمانیا خوندنا خود یاسای دا بربسری و دست بخوندنا دکتورای کر لی دما کو بهیز شورشا شیخ سعید پیرانی دست بکریا دجه دا خوندنا خول رخکی هشت و خواب شورش وگهاند لی مخابن او شورش ند دم و چاخا خودا دست بکر و داوی به هویتی هات پرچقاندن میر جلادت جارکدن وگری آلمانیا د سال 1927 دا میر جلادت و ممدوح سلیم بکوانلی با آلیکاریا ارمنیان کوملا خویبون للبنان دا مزراندن و بجداریا گلک ولاد پریز و سروکین اشیرین مزند کردستان دا د سال 1929 1930 دا خو آماده کرن جشورشا آگریرا کو جسینور سوریای ریچی ترکان بکن باو جنسر مردین مدیاد جزیر و اورفای بکن دا کو آکام ارتشا ترکان جسر شورشوان آگری سوک ببا لی صد مخابن وکا کو میر جلادت و حوالین خود خواستن بوان را نچو سری جبر کو هنگ آغا و بگین بن خطه خواب خواج هف نرازی بون و شتر هفت کرن و جبولو میر جلادت جنچاری خواب بشورش آگری وگهاند دا کو دشر دا لکلکا احسان نوری پاشا شربکا لی دیسا او شورش بدست ترکان هات قرمچاندن و سروکین ویج نچاری خوال ایران گرتن و میر جلادت بدرخان جیر گلوان بو لطهران میر جلادت به شاه رضا پهلوی را رونشت و دوزا آلیکاریان کردان لیکر لی شاه رضا خونه دا بر تو تشتی کو خدا بر کو میر جلادت بیاوی بکا و ببا شالیاره کی بکیفا خواه لدولتک اوروپی لی میر جلادت بیاوی نکر و پهلوی جی اوبدار زوره جتخوب ایران درانی و بروی دا عراقی دوی چاخه دل عراق انگلیزان شر کردان کر دما کو انگلیزان بهیست کو میر جلادت البغدای ریتنگی جره چکرن دا کوش عراق درکبا جبر کو میر جلادت بدرخان دوی دمیدا وک سمبول کی بو جنتویا کردرا و داویج نچاری میر جلادت عراق درکت و دیسا خود سوریای گرت پشتیش کاندنا شورش عرارات د سال 1930 دا پرانیان سرکشن شورش و اندامن کوملای خویبون خلناف کردن سوریای گرتن لسر دخوازا کمالیستان حکومت فرانسی یا کود سوریای د دستهلات بو پرانیا وان لهنگن شورش ولاباتن کوملای خویبون جبر سینور ترکیه و مدور خستن او لشامه جواندن دا کود دوری خوبن ترکیه بن هنگ میر جلادت یک جوان بو
سال 1931 دا بسروکن ایل و عشیرن کردان را به شیخ ملا و پولاد پرزان را کوملک دا مزراندن بناو جوات آلیکاری اجبو کردن بلنگاز لجزیره هنگی سروک جوات الشامه دکتور احمد نافذ زازابو و الباجار حسک حسن حاجوبو جبر گلک سدمان او جوات پوچ درکت و میر بهیوی بو میر رابو ریکنو دا برخوا خواست به پینوسا خوا آزادی از زمان خوا بلند بکا و به تنا خوا کووارک به زمان کردی تیپین لاتینی دناف کردان دا وشاند بوی الفبه لاتینی یا کج سال 1919 دا پیو مجول بو وها د 15 هیوا 50 سال 1932 دا جمارا پیشینج کووارا خوا هوار لشامه چاپ کر و دناف کرد و بیانیان دا بلاف کر دگل کووارا هوار را دروجا یک هیوا 4 سال 1942 دا شامه میر جلادت کووار کدن بناوه روناهی خورو بکردی لاتینی چاپ و بلاف کر 28 هجمار جوه کوواره هاتن چاپ کرن و بلاف کرن میر جلادت به بهتری 15 آوان دوان هر دو کووارن خدا دن ویساند جبر کو کس نویسکار کم بون و ندخواست گو بیانی زانبن کو او بتنیا میر جلادت جبلی زمان کردی به 7 زمان دنجی زانی بو ترکی عربی فارسی انگلیزی فرانسی یونانی و آلمانی جبلی کوواران گلک برهمن میر جلادت دنجی هبون وکا فرهنگ و پرتوکن و دیروکی و هلبست د سال 1935 دا میر جلادت زوجیا و کبانیا وی روشن خانم بدرخان بو جزواج وان کور و کچک لوان زیده بو کور ناوی وی جمشیدا و کچ جی ناوی وی سینم خانه پشتی کو فرانسیج سوریا جلی بونا د سال 1946 دا اف ریکن روزنامه‌وانی لبر میر جلادت هات نگرتن زمان کردی قدغه بویا و هن بهن روشا میر جلادتیا بوریج بر خرابتر دبا د سال 1950 دا جنچاری راضی بو کو حواله خوینه چیره را حسین بکیبش و مالباتا خطاب را پمبو بچینل گوند حجان نزیکی شامه بنوی جوی پمبویرا بیره کولا کاروی مابو چاونریا کارکرین افدانا پمبو دا کوب حوالن خورا روسپی درکوا ولسر وی بیرجی گلک جاران دروشا خودت پونیجی و دگوت از لکو جنانی و افدانا پمبو لکو دیارا اوه قدر من د 15 و 70 سال 1951 دا میر جلادت کتوی بیره دا و چو بردلووانیا خوده کوروجا ایرو ناوی وکستر ککگش د ازمان کردستان دا دچرسا کچا میر جلادت سینم خان بدرخان له حولی ردمینا و بریدمه که من دوکومنتریک لسر آماده کر نزیک زی بلاف بکم کام تف ده پارچه که جب بینن به دای سینم چل سر باوی خود بجا کووار روناهی گلک رسم تیده هبون نوک هاوار و بابود خواست رسم کردا دینه و ازو جمشید مجرد گود چما امجی کردن چما رسمه ما تو دیدانی یا رسمه ما دانی ناب روناهی بله داویجی اگر ویدیو زمان کردی بلو بن جبیر نکن بجدار بند کانال یوتیوب دا و ویدیو بلاف کن دناو حواله خودش با افزانیاری بگهنا بهتره خلقه و بمینند خوشیه دا دامزمنری رخصتنا خوی بونه هوارا گلی خو باوی الفابیا کردی امی دوی برنامه خدا لی استانبول و ولات دو شوپا میر جلادت بدرخان بگ بکوین
Di Gulana sala 1830 da li İstanbulê modayê di koşka Bedirxaniyan da hêwirze heye. Hev jîna Emîn Alî Bedirxan Bek Semiha xanım yê bu elê de lê zar nayê. Gazî doktor dikin, doktor tê zarê ji hemla dê derdixe, dê xelas dike. Lê zar miriye. Berdestiyek zara mirî ji pêş çavê dê winda dike, dibe datîne koşekî hewşê tên û dê da dikevin. Lê bîstekî da zarinî zarê dikeve, zar nemiriye. Celedet Bedirxan dijî. Bedirxaniyan bêtir li herema Kadıköy'e dimîne. Bostancı, Fenerbahçe, Cevizli, Göztepe. Koşka Emin Ali Bedirxan Bek jî Qızıl Toprağı'ye. Celedet 5 saliye wek xewnekê tê bîrawiya. Malbat hemû bi hevreye pîrozayî dikin. 22 avrêla 1880 da Migdat Bedirxan Bek li Qahirê Rojnama Kurdistan weşandiye. Dünya bexşandiye malbatê. Çend heb jî ji wan re şandine hemû malbat bi hev re pir bextewarin. Celedet Bedirxan jî yê pêşe rojê da heman bextewariyê bibaxşîne malbatê. Celadet Bedirxan perwerde xuya ewilîn li malê berdestê dadikan dikire. Pîra stî bi çîrok û meselokên Kurdî teşe dide rihêwiya. Ji dadikên biyanî jî dersên Rûmî û Fransî dide. Daykiyan Çerkes bû. Bes bawkiyan zor dêwîst ke Kurêwî bi zimanê xwe qise bikin. Ve leber eme Hacî Qadirî Koyî ew wexte li Stenbûl bû. Dehate lelayê ewan bi Kurdî qise dikir. Êtir nazanim soranî bû ya kurmancî bû. Ê muhim ewan zimanê xwe li bîriyan neçû. زۆر بەحسی باوکی خۆ دەکات ئەوە لێرە مەسەلا دەبینی ڕسمەکەیە ئەمین عالی بەک لەگەل سورەیا و جەلادەت و کامڕان. Çaxê dibistanê da ew birê xwe yê Kamuran bi taxa Fenerbahçeyê diçin dibistana Halileyî Mehmûdiye. Dibistaneke taybet e dersan jî Fransî dibînin. Heftê du roja jî diçin Perayê li wir jî ji ber destê mamostekî İtalî dersên kemanê dikirin. Ji pey vê dibistanê her çiqas diyawiya ji dil jî dike, bavê wî Emîn Alîbek ya xwe dike celadet dişîne dibistana Harbiyeyê ya leşkeriyê. Di 23 Adar 1906 da şaredarê İstanbulê Rıdvan Paşa ji nêzî îstasyona treneya Göztepe'yê tê kuştin. Li wê demê Alî Şamîl Paşa fermandarê Üsküdar û Selîmiyeyê Abdurrezzaq Bedirxan Bek jî di sarayê da ezaye. Rıdvan Paşa rika xwe dike wan navbera wan ne baş bûye.
ew kesên ku Rıdvan Paşa dikujin nasên Bedirxaniyane. Bedirxanî tên tewambar kirin. Elî Şamîl Paşa û Ewdirizaq Bedirxan Bek tên girtin, yên din bi malbatî tên sirgûn kirin. Ne bi tenê malbatên Bedirxaniyan, bê pirole kesên ku silav dabin wan jî sirgûn dikin. Xwe wisa winda dikin ku hêjmar digihîje 3000 kesî her yek cihekî. Emîn Elî Bek jî bi malbatî sirgûnî Ispartayê dikin. Celadet Bedirxan wê gavê 13 salî. Di sala 1980 da hemû muhalîfên Evdilhamîd dibin yek û meşruiyeta duyemîn tê îlan kirin. Ev dibe wesîle sirgûnî vedigerin ser hîmên xwe, Bedirxanî jî disa vedigerin İstenbolê. Evet tiştekî gelekî nexweş e ke Mîr Bedirxan derkira li Cizîra Botan. Hemû malbata wî têk çû. Yani ek birin İstanbulê, ek birin nazanim kiderî. Yani jiyaniyan bi tewavî têk çû. Ew penaberî bi rastî karisatek zor mezin bû bo Bedirxaniyan. Yani jiyaniyan zor tevrehev bû. Yani rojek lêre, rojek lewê neyan dizanî çî bikin yani. Astengê aborî zor naxweş bû. Bes ewanîş elhamdülillah tehemmülê em ji te yan kir û gotin ême Kurdîn û her Kurd dibîn. Yani ne bilên wela min bûme be Fransî yan bûme be nazanim çî, min Kurdim û Kurd demînim. û hemû jiyanê xwe yan derxaniyan kird bo kurdewarî. Hinek ji bo cananê dixwazin, hinek ji bo cananê ji can derbas dibin. Celadet di sala 1912 da êdî xortekî bi bejn û bal û bede û xwînşîrîn e. Çavê hemû keçikên cîrana û yên nas wî ne, lê çavê wî ji bilî keçika cînara Muradê apê wî kesî nabîne. Keçik jî wek wî bi bejn û bal û bede û çav hingivî ne. Ev pera palas şahidî û malovaniya eşqa wan dike. Di sala 1914 da tam tuvderekê dergîstayê dikin şerê cîhanê yekemîn dest pê dike. Rayedarên Osmanliyên alîgirê Almanyayê Ser Sultan Mehmet Reşat pêkutiyan çê dikin û Osmanliyê tevlî şer dikin. Celadet Bedirxan wê gavê eniya şer e Bakûyê. Ji fermandaran bi gohê xwe dibîse dibêjin me zû qedandin dor ya loyan e. Ji nava wî agirî sax difilite û vedigere İstenbolê. Ji pey şerê cîhanê yekemîn Celadet Bedirxan Bek vedigere İstenbolê. Li vir Caloğlu'yê di rojnameya serbestî da dest bi kar dike. Rojnameya serbestî Mevlanazade Rifat Bek derdixe. Ev rojname jêra dibe wek dibistan. Bi xwe jî dibêje ger ku tecrübeyên rojnameya serbestî tune biya hawar û ronahiyê derneketana.
جپی شهر جهانی یکمین نقشه جهانی جنواتی دیار کرن کرد جی دناف لفو تفگری دنه ده سال 1918 دا لور استانبولی دبن سروریا سید عبدالقادر دا جمعیت تعالیه کرد تیاوا کرن باوی جلادت بک امین علی بدرخان بک جی جیگری ویه انگلیز ده هاوینا سال 1919 دا جبو پولیتیکا خوی دربار کردان دا شنبر بکن مجر نویل بیوردار دکن جبو راپور که آماده بکه ویا دشینن باجار کردان و آلیکاریه جی جمعیت تعالیه کردستان دخوازن جمعیت چی؟ جلادت بدرخان بک و کاموران بدرخان بک تevli مجر نویل دشینه دماتینی حلبه اکرم جمیل پاشا زده جی تevlivandı be. Şande ji binxete vate rehayê Mêrdînê Semsûr û Meletiyê lêkolîna dike hevdîtina çêdike mezinên Kurdan ra. Haca Mustafa Kemal şandeyê çêdibe pir aciz dibe. Wisa aciz dibe ku ji salan şunda dema ku axaftina xwe yê nûtûkê da yê behsa vê şandeyê bike. خبری ده لشکریا هرمی لشکریا علزی دو شانده اید که و شانده ولات ودقته شون ودچه استانبولی مصطفی کمال وی گروان تجاری جبیرنا که الان دیگه زمانی خود هر دری خبر ده افجی دیاره که روژه نباش بندوانن جسر ویه که جلادت و کاموران 27 ایلونا 1000 نهست 20 دان دا به کشتیه که جی استانبولی و مالباتی بدقتن برای خودن اروپایی دچین مونیه دو بریوان 2 ساله ورن تفیق و صافتر او لور زانینگه دخوینن کاموران لور حقوق خاندیه یه لور دکترای بکه جلادت چی آلمانیای بشا حقوق دخونه سر ویژه او زمان آلمانی دخبته گلک بیر استانبول کردم چونکو ازانی چی ماموی علی شامل پاشا من چوب وكو قصرك لاسطنبول هبو لسر بوسفور طبعا ترك برديان وإستا كرديان با اوتيل جيغايك او اندخوش لبي دادنشي او بوسفور لبران بريتو يا دي مخابني ترك برديانا وحتى يعني مثلا كشتك دبي لازم بربدي ونيا هيج بردیان و دریان کرد و چوبو طرابلس غرب و نازهمچی و لوی امری خواه کرد یعنی دیروکک زور درجه ازانی چی استا از هدی بیرانین خودم بیسیدم زور تشت بیرامنا دخازم خلجی فزانن یعنی جیان اوان چاوابو جپی شر جهان یکمین روشا آلمانیای نباشه هیلا آبوریه دا قیرانه که مزن هیه دمه شون دا پری میر جلادت و برایان خلاسته به میر جبو هن روزنامین آلمانیای گوتارن
درباره چانده دا دنویسینه لی تیره ناکه پری جغاری نابینن و بروژان کارتولا دخون مها چله دا صوبه و ناخن میر جبوه کار انشاءات و چاندنی دا دخبته لی او کار جی زیده تونن دورا کلکسیون خوی پولا درفوشه بیرا جلوبرگن سرخو هیتلر ده 8 مجدار 1920 دا darbe که چیدکه هرچقاس سر نکوه جی دیاره devxun بیه یه دسا بجربینه و گلک خوین بیرجاندن جلدت بدرخان بک 22 گلانا 1925 دا جه آلمانیای ترک دکه دچه مصری قاهره لبا سوریای بریخو دیو باوین وان جی لورن باو لور دمره ده شیناوی دا جه سالان شون و دوست خوی قدیم ممدو سلیم بک دبینه ممدو سلیم بک جی ولات و استانبول ترک کریه هاتیه سوریه ل انتاکیای دشی ولات سرهلدانا سال 1925 یا شیخ سعید هاتیه جیاندن گله کس هاتنه کشتن و بنخط بونه سوریه عراقی و لبنانی گله کردشین ممدو سلیم بک به جلدت بدرخان بک را بحثا پیدوی ریخستنه که نود که اف هش جلدت بدرخان بک داشی رودنی هر دک به هفرا لبنانی و سوریه کردان و دوستین وان را هردیتنا چیدکن بینج جوتمه ها سال 1927 داشی باجار به همدونا لبنانی ریخستنا خوی بونه آواد کن دبن سروریا جلدت بدرخان بکدا ساله که بریویا بروی حسکی تیلی لچای آگری سرهلدان دای دست بکرن اوجی قدر خو بوی سرهلدانه و گریدن ایسان نوری پاشا بیوردار دکن دشینن جای آگریه جبو سرهلدان و خوی بون دناو جواکا 4 پارچه ولتا ببه پره و جارشی میر جلدت بدرخان به چند کسان دچه باشور و روشلات دخوازه جواکین وان دراجی راکه سر پیا لی روش جواکی میر پردیشینه جبر که جهف خوین رجاندنه و نیارتی کتیه نوا جواکی پرناکشینه هاجا دولتان و سردانیا میر چیدبه تایبتیجی یا ایرانی دو شانده اید کهون میروان شون و ودگرن سوریه ده سال 1930 دا لشکر دورا چیای آگریه دجرین سرهلدان دکوه خطری روبر و اندامین خوی بونه جبو و دنگاوه بشکنن 5 یکینان آواد کن جبن خطه و ایریشی سرخطه دکن ج برپرسیار وان یکینان یکشی میر جلدت بدرخان بگه سینورجی در باسته بن لی دماتین سرخطه او عشیر جبو آلیکاریه پرستانه سرپرسخو ناسکنن یکینه به شوم واوت کرن فرانسیس روبر و اندامین خوی بونه سرگونی شامید که وشون داتر دستیوانا تشتنایی و پرناکشینه سرهلدان دشکی
ji pey serhildana Agiriyê Celadet Bedirxan Bek şûr datîne qalemê hildikire. Li Şamê da malekê dikire. Bi tecrübeyên salan tivdarekê kovarekê dike. Ji ber ku dünya li hember êşa Kurdan ger, lal û gore navê wê hawar datîne. Di 15 gulana 1932 da hawar dest bi weşanê dike. Celadet Bedirxan Bek ne bi tenê berpirsiyar e, heman demê da nivîskar e. Lê nivîskarekî rêzê da nîne. Bi çend navan dinivîse. Di heman demê da ketkarê wê ye jî. Wê demê tîpên Kurdî yên Latînî Şamê tune. Diçe Beyrûtê tîpan çêdiketîne. Rojnameyê matbaayê da derkeve bir saetan ew jî dixebite tîpan rêz dike. Hawar dibe dibistan Celadet Bedirxan Bek jî di Kurdiya Latînî da dibe ekol. Berî got ez herim Sûrî yanî berî got ez ji vir herim hawar derdiket. Ez di sîh û nehat çûbûm ew di sîh û di duat derket. Mîr got hewarê bela bik. Vêca hewarê kem jî bi hewarê kem jî tanîn li vê derê dan xelkê. Ji bo got bixwînin hema beelimin. Mîr jî digot ehmû wezîfa gelkî muqeddes dike. Digot dahol û zirna ehmû gelkî xweş e. Ji bo naveroka hawarê bêtir dewlemend bike, Celadet Bedirxan Bek dikeve du dengbêjekî. Dost jêra behsa Ehmedê Fermanekî dikin. Lê Ehmedê Fermanekî serxetê ye. Celadet Bedirxan Bek êvarekê du hevalên xwe de cem xwe û sînor derbas dibin tenê gundê Ehmedê Fermanekî. Mijarê jêra vedike. Ehmedê Fermanekî mirovekî bext e. Qet yekê nake duda ji mala xwe tenê bilûra xwe hildide tevî Celadet Bedirxan Bek derdikeve. Heya roja mirinê yê bi hev rabin. Ew çîrok, mesele û stranê xwe va dewlemendiyekê de naveroka hawarê. Wisa bi Celadet Bedirxan Bek ra girêdayî ye ji du Celadet Bedirxan Bek yê bi tenê çil roja bijî. Ehmedê Fermanekî hebû ew Kurdekî me ew ji penaber bû li Şam li taxa Kurda dijiya dihat mala me ez û Cemşîd em rûniştin çîrok bû me digot û stran degevî gelek xweş bû ta ku ême çunku li nav Ereb gewre bûn qutabxaneyê ême Frensî bû mesela zimanê Frensî bû ta ku ême dîroka xwe ji bîr nekin zimanê xwe ji bîr nekin. Hebû nebû belê ji Xwedê mestir nebû şenga min penga min em ji tane. Ez û birayê min Cemşîd me dixwast em biçin ji derve bilêzin gel zaroka ne lazim e em rûnin guhê xwe bidin Ehmedê Fermanekî ew gelek baş bû ke me zimanê xwe ji bîr nekir û zimanê me nasnama me ye. Hemîma Kurdî xeber dida û paşê kitêbekî hebû hingê bavê min wergêrabû bo Kurdî navê wî Conî û cimê me dixwand elfabeya min jî hêdî me dixwand me bû ez û birayê min Cemşîd çima her heftî lazim e me şe'rek cigerxwîn ji ber kiriba. Di heştê çilê sala 1933 da li ser xasteka dostê hevalan Celadet Bedirxan Bek ji Mustefa Kemal ra nameyekê dişîne. Ew dûrûtî û polîtikayên wanên derbarê Kurdan da rexne dike. Ji bo dehemîn salvegera damezrandina Komarê efûyek tê îlan kirin, Kurd li dervayê wê tên hîştin. Kurd
تنتین حسباندن و قدخه سر کردی لب گراند به آخافتن دی جزا کرن. دوتمام بهار جوانیه زبستان قالی وره دوتمام وره از د زبستان عمر خدا بهاران پیشکشی تبکم اره و داخازا جلادت بدرخان بک روشن خانم به برسفناه له هر دو د سالا 1935 دا جیانا خو دگیهیجینن هف جوركي هبو قد غبو كسب بچتدا حتى او المال كاردكا او جي تشنبو بچاويري كاغزك بنضاب با قلمك تشتن هولي يعني تي قالك باش تي بيرامن وقت مش دبستان هاتن جبر دري مصلاب تكر وشاواني ماشي فلان وامشون اوضاخو امشون كاريخو يعني فيعني او تشتوي كاغزينوي بوي قالك تشتكي قرنق بو يعني حز نذكر كاس دستي خو بكت ناكو تشتكي ونضام با تشتكي بدرة عم تشتكي هولي ووكو باش تبي رامن يعني وقتكي وي هبو بو نفيساندني بو رونشتنا ناب اوفساخو هجده طبق 1935 دا زیر بوکه زیرن روشن خانم درفوشن و هجمارا هاواریه 26 دردخن و پیرا هاوار حیات دمک دریج یه نی وشاندن جبر که ادی درفت وشان اتونه روشن خانم ماموسته بار مالی سرملیویه ده 15 نیسان 1941 دا هاوار جاردن دست به وشانید که به هجمار خویه 27 مین جلادت بدرخان بک به وی واجی نامینه دماشر جهان دویمینه جبو روشا سیاسی بنرخینه روناهی جی دردخه برای ویا کامران بدرخان بک جی لبنانه روزنامه روژا نو دردخه همان دمه لبنانه رادیو که کردی تیوکنن دبن سروریا واندا دوی داشی دسا روژف دنه نرخاندن مدی جار که 40 فاسیکول درگی هواری هاتن مبرن مالا احمد سیدا و مبرن مالا مجید دریعی و لوی دریجی هوار سربس بو نه قاچاق بو و مدس هواری کن مبر گنداشی مجمل حسن رمجو أمي هواري ببن تركيا باكر مجو ببن تركيا مناجو باكر ملا حسن جو تشيد به ملا حسن نابي سيزل أماش مرقوت ولا جرى أول أزهاتم تركيا من ناف أمريال بيدري بلاكرن دوانا بيستو سي هوار بمربون 23 هوار مدان ملانا ومدا شيخي ذي قندي يك شيخي ذي قندي جيردو طيفور ومددل جبقراوي قويلر كوي نهاية مددل جبقراوي دان وآدمي روجي جاري از چون باطماني از بوم ميوان شكريه امين پريخاني از بوم ميوان يكي ناوي ويدا بومو از بوم ميوان ويو ولا شكري بان چند ملاكر وهوار بلاكر داوا وهن بهن ريام فرهبو مبر ديار بكري جانب يلدرم هبو او قاتبو مداوي وملستليلة دو زلام ناسكرن و اوان زلاما ديجا هوار دشان اسطنبولي دشان اسطنبول جا عبد الرحيم رحمير لی به داویبونا شر را
خزاب دسا سر کردان دا دباره انگلیس باشور ایریشی کردان دکن روشلات محبات هل دوشینن فرانسیس سوریه جا عربان را دهیلن هوار روناهی و روژا نو ادی ناین وشاندن دنگ رادیویجی دی براندن جلادت جدوان ادی خود ده سر خباتا فرهنگکی سالین خوین داوی به ویرا مجولده به فرهنگا بابي مني كردي مقابل صالح حفتي ديامن وقت بيان آزاري شاندبو كورارو زانياري البغداد لي باش كوهي خونا داني يا مهم ما ازو صلاح معاني مال 6 بيت كيمبون فما بشتي 40 صال مكاري بوب عريكاريا بري سروك مام جلال ما تشابكر خيالي بي ثقافة بو خاندن بو دبر اما وكو دزاني صالت سيودو يكمين روجنامة كردي بتيبي عربي ولاتيني درهنا ككرد لازمة بخينن لازمة ببن بمروف نبلين ام كردي نو اوا خويا بكنا ف اوابو ككرد لازمه خندوان بن لازمه تيجهشتي بن بزانن ولاتي وان چيا ديروكا وان چيا چون هاتيا پرچكرن او چتكي زور گرنگ بو بوي اي ليه مخابني زيچو اي فبر استنجت ابوري چو لقال حسين بش طنبو بچینن گندک نزیکی شام نزیکی دمشق هیجانی پیدالین نوی مخابنی کوت نابیره و امر خاکر يعني عمري بس 13 سال بو وقتها گنده هجان اجهه گومیر ادرونشتم و مسوند خوار لبروی مگو از دفش دوجا تناقرم روژا 16 تیرمه سال 1951 da dema ben bu av dedin bir hildöşe mir dikşine nava xwe û mir gran birîndar dibe radikin nexweşxanê lê mir xelas nakin wî li Şamê li keleka kalikê wî mir Bedirxanê mezin da destpêrin axê.
جلادت علی بدرخان یک جه لاوین مالباتا مزنا کردان مالباتا بدرخانیانه. جلادت ده سالا 1893 ده لستنبولش دایک بویه و ده 15 تیر ماه 1951 ده لحجانا گریدای شامه کوچا داوی کریه. او وکی پیشنگ نویسا کردی به تیپین لاتینیتین آسین. دواره لکولینین لسر زمانه کردی ده گلک خبتیه و لسرگون و نفیه کووارین هاوار و روناهی و شاندیه. خباتین جلادت بون بنگها ادبیاتا کرمانجی یا همدم. نفشا سیما مالباتا بدرخانیان ده سری 100 سالا بیستان ده به جلادت کامیران و روشن بدرخان و دست بید که و خلقا و مالباتا سرهلدیر یاداویه. ده خلقا داوینا بدرخانیان ده جلادت بدرخان جه هری گرینگ تگره. ده کاورن ام میر جلادت هنکی دین جنیز و ناس بکن. جلادت علی بدرخان ده روژا 26 نیسان 1893 ده لباجار استنبول هاتیه دنی. میر جلادت نوی بدرخان پاشای بوتی و کوره میر امین علیه. باویوی جبرکو دادگر بو لگلک باجارین روژاوای کردستان دادگری کریه. جبرویه که جلادت علی بدرخان جخوندنا خویا سراتایی و ناوین ده دبستان جور به جور ده و بگلک مموستاین به زمان بیانی خوندیه. میر امین علی بدرخان پشتی راگهاندنا مشروطیت ج سرگونی ودگر استنبولی. دبه یک ج دامزرینرین جمعیتا تعاون و ترقی کردستانی و جمعیتا نشری معروفی کرد. به مولانزاده رفت پارتیا رادیکال آوام ده دامزرینه ده 1918 ده. پاشه به هفره تولی جمعیتا تعالیا کردستانی یا کو کوره شیخ عبیدالله نهری سید عبدالقادر سروکاتیا وید کرده بن. امین علی بدرخان دبه سروک دویمین جمعیتی. پاشه لسر نقاش داخوازن سرخوابون آن مختاریت جبو کردستانی امین علی بدرخان جمعیتی و سید عبدالقادر ودقتی. او سرخوابون خوازه. امین علی بدرخان به مولانزاده رفعت اکرم جمیل پاشا، دکتر عبدالله جودت، ممدوح سلیم بک، کمال فوزی بدلیسی، شکری بابان، نجم الدین کرکوکی ره جمعیتا تشکیلاتا اجتماعی کرد سرخوبون خواز آباد کن. جبر وی تفگرا باوی خواه جلادت بدرخان ده تمن خوی جوان ده کتبو ناوا جواکین سیاسی وان کارین به توایی پیکتانی. جلادت لمال هینی کردی لدبستان هینی ترکی و عربی دبه. باوی جلادت امین علی بدرخان به مستاین تایبت دگره کوزارو کنوی لمال هینی زمان فرانسی، روسی، آلمانی، فارسی و یونانی ببن. به وی آوائی جلادت هید جوانی خوده هینی 8 زمانان دبه. جلادت زود دست به نویسید که نویسین آنالیزین سیاسی، مقاله و کرتچیروکین ویتین وشاندن. جلادت علی بدرخان جمالباته که به روش ولات پاریز و کوره باوکی اوقاسی دلوان و ولات پاریز بویه. دهمان دمیده به روشن خانما خونده روشنبیر سیاسی و ولات پاریز رزوجی بو. دگلک آلین زانینه ده هر دویان هفدو تمام کرن. گاوا یک جوان آماده نبویا یه دنجه والانه دهشت. اف آهنگا کدمالی ده هبو کاریوان حسان ترد کر. روشن خانمه ماموسته بو میر جلالت جی ماموسته و هم جی پاریزر بو. ده سردما شر جهانی یکمین ده جلادت وک افسر احتیاط یعنی یدک صبای لعنی عراق و قفقاسیای تولی شرد به پشتی شر جلادت ده روزنامه سردستی یا مولنزاده رفعت ده دنویسینه. سربستی وک نشتره جمعیت تعالی کردستان دوشه. جلادت بدرخان ده بهارا سال 1919 ده دناف ده یکی انگلیز جیه جبو نزیکاهی ناسینا کرد و ولات کردان به هیت کیره دچن کردستانی. دویریا دم دریج ده هر یک به کارکی خوره مجول دبه. جلادت جی چیروک، کرت چیروک، متلوک و سترانا برهفت کر و به تیپین عربی دنویساندن. لجارنا نکاری بو نویسین خوشی بخوینه.
لسروی گلکی پونیجی و بریاردا کو به تیپین لاتینی الفابه که جبو زمان کردی ساز بکه لسروی دست به خباتان کر جبر کو د الفابه لاتینی ده 26 تیپ هبون و اف تیپ تیرا دنگین کردی ند کرن پیوستی به تیپین نو هبون او جهفدو دانین بکارانین و هجمارا تیپان درخسته 36 پشتی تیپین هفدودانی ج الفابه یونانی و روسی تیپین سربخوا هلده و الفابه تمام که لیدی ساجی 36 تیپ جی خود پاریزن اف مسوگری ها دبی برسوا جوان کسین کو دبیجن جلادت بدرخان الفابه کردی جبریا ترکی درخستیه د سال 1922 انده دولت فرمانا گل کردین ولات پاریز درتخه د ناوان کسان ده امین علی بدرخان و مالباتا ویجی هبون امین علی تاوی کوری خو سوریه چو مصری جلالت دگل برای خوی کامران درباسی آلمانیا بون برای وان صفدر و توفیق جی لآلمانیا لمنهینه جلالت لآلمانیا ده دفتره که بزمان ترکیه و عثمانیا بتیپین آرامی نیشین روژانه دنویسه ده روژنویسه که ده مروف تیدگیجه کو جلالت و براین خواه دناوا تنبونه که گراندنه و گلک جاران پاری اکنان چند کیلو کمرا کوان جه سرما و سقمه ده پاریزه بدستوان جینا که جلادت لزانینگه ها منیه دست به خوندنا فلسفه دکه کامیران جی حقوق دخوینه د شر جهان یکمین ده آلمانیا دیک چویه لآلمانیا هر تشت سرو بنو بویه ده مجدار 1923 ده هیتلر به کمک هوالبندین خوی چکدار ره دگری سل مجلیسان توی گلی آلمان به جوشک مزن هیتلر دستک دکن هزین هیتلر ده شر نافخوی ده بسرد کون دوان روژین کو تبلیهویه ده بویرکه بالکشت قومی کاموران بدرخان بی جلالت و براین خویندن دچه وزارتا کار شر وک دلخوازا ناو خو و برای خو دن ویسینه خویای بدرخانی مجی جی هیتلر بهوینه بلی قد بشتاری شر هیتلر نبونه در روژنویسه که جلالت کو 105 نفشین روژانه هنه و پرانی بحثا زور و زحمتی روژین لالمانیای درباست بند که جخواه بدرخانی جی لولات غریبیه دناوا تنبونه که دجوار ده دگوزن صافتیر لآلمانیا بنخوشی دمره توفیق دبار ناکه ودگری استنبولی پاشناوی خواه دکه چنار و جبو کمارانو خزمتی دکه جلادت لسر بانگا ککوی سوریا دچه اسکندریه جورجی درباسی قاهره دبه و پاشجی درباسی لبنان دبه هری داوی بری خود ده شامه کامیران لآلمانیای دمینه دکتورا خود قدینه پاشی خود گینه جلادت دست به خباتین خویبونه دکن بهن ولات پاریزین کرد را ریخستنا خویبونه دامزران دبون لبله ده انجام تکچونا سرهلدانا آگیریه ده هیوین جلادتین سیاسی شکستن و ایدی بالا خود ده سر ویجه و چانده جلادت بدرخان ده سال 1932 ده کووارا هواری درتخه کووار حیا سال 1943 بقاسی 57 هجماران چاپ بو کووارا هواری جبو پیشکتنا زمان کردی و چاندا کردواری خودی رولک گرینگ بو جلادت هروها دنافبرا سالین 1942 و 1945 ده بناوی روناهی کووارا کدنجی دردخه روناهی به تمامی 28 هجمار درد که خباتین میر جلالت ین لسر زمان کردی و بطایبتی جی کووارا هواری نرخک گرانبهایش کردان ره لو راهی جی روژا کو کووارا هواری دست به وشانا خو کریه آنگو 15 گلانه وک جشنا زمان کردی تی پیروز کرن میر جلالت علی بدرخان ده تمن خوی 58 ده دروژا 15 تیرما 1951 ده لگوند هجانه نزیکی شامی چوسر دلوانیا خو و دورجی لگورستانا شامی هاته بشارتن سازیا خویبون وشاندنا هواری آماده کرنا ریزمانا کردی و مرنا لسر بیرا قدری جیانا 58 سالان به کلو کدر به سرگونی به برچیبوینه بله به سرفرازی خباتین کردواری در باس بویه لشامت غده هنج بر همین میر جلالت کبقاسی تین زانین اون الف با کردی ریزمانی کردی فرهنگوکا کردی ریزمانا الفابایا کردی
دباجا مولودا پیغمبر یا ملا احمد خاصی مکتوب جو مصطفى کمال پاشاره دباجا نویجین ازیدیان ادرنه سکوتنون ایچ yüzü ji mesela Kurdistanê doza Kurdî hawar ronahî ji ber ku celadet kesekî neteweperwer bû kul û derdê wî azadiya gelê Kurd bû. Wî di piraniya berhemên xwe de behsa Kurdan kiriye gelek helbest li ser nirx û rewşa wan nivîsandiye yek ji wan helbestên wî derbarê ala Kurdan de nivîsandiye jî wiha ye. Ala Kurdan di nav rog çi bede û çi heybet birçar rengî rengê te çi delal û çi xweşkok xêzek kesk û xêzek sor nav spî û nîvek sor keske sor e bi roj e ew li jêr û ew li jor. Semyaneke çûlawan rûmeta jin û mêran neyarê te pir bin jî tê dû bidî berawan کوچریسی روژاته دی بلاف به مجو دو را به سرخو سر بلند نیزینگ بوی روژاته. Hawar dengê zanînê ye, zanîn xwenasîn e. Xwenasîn ji me re rêya felat û xweşiyê vedike. Herê kesê ku xwe nas dike, dikare xwe bide naskirin. Hawara me berî her tiştî heyîna zimanê me dê bide naskirin. Dewma ziman şerta heyînê ya pêşîn e. ev qerebeleqa ku li vê hola mezin ya şaredariya Stenbolê tenê kursiyekî vala jî lê nehîştiye ji bo rêzgirtina Celadet Elî Bedirxan kombûye. Dîplomat, nivîskar, helbestvan, şoreşger, cotkar, bav, zimanzan, romanûs û pêşengê pêşengan Celadet Elî Bedirxan di salvegera rojbûna wî de bi bernameyeke têra xwe nimûne hate bibîranîn. Vaka Kurdan jî çiş destî hatiye tu caran teqsîr nekiriye mîrê me. Gelek kelejanim ku şevek wisa beşdar bûyîm û tiştek wisa û aliyê siyasî partîkê ve jî vekirî ev tiştek gelek girîng e. Kevirek wî daniye lê hatiye zêdekirin bira wê xemê qet nexwe. Lê tiştê ku em dixwazin û me dixwaz em bigîjin hê pir tiştman e. Lazim e ew tişt bêne biçne serî û bila dilê wî rehet be. Neviyê wî, duajoyê wî li dûne divê rêda dimeşin. Bernameya rêzgirtina Celadet bi belûra qenetê Mîro dest pê kir ku ew ji Rûsyê hatibû. Piştre jî şanoger Ömer Şahîn bi lîstika xwe ya ku jiyana Mîr Celadet vedibêje li ser dikê bû. Stêrayê warê geş bû. Kolozên çiyayên gewr û hewraniyên wan ên sor û zêrî bûne çû. Dûre jî nivîskar û helbestvan Selîm Temo bi gotara xwe ya bi navê Çend Celadet hene? li ser dikê bû. Ez kîjan Celadet im? Tu kîjan Celadet im? Ew kîjan Celadet e? Em kîjan Celadet? Hûn kîjan Celadet? Ew kîjan Celadet? Piştî Temo vê carê nivîskar Firat Ceverî gotara xwe pêşkêş kir ku behsa rojên xwe yên li mala Mîr û çapkirina ji nû ve ya kovara hawarê kir. Ev 40 salin ez li bendî şeveke viyawayî bûm.
جبک میر جلادت علی بدرخان دگلک شاغان دگلک وران خبتیه لبگمان خبطاوی حری بر بچاف کووار هواره جبرک به کووار هواره هم ج الفبای عربی درواسی الفبای لاتینی بو هم بویه که بنگه ادبیات کردیان نوجن آوید هم ادبیات ادبیات کلاسیک که الفبای عربی هاتبو نویساندن و با افکرنا کمبرا ترکیه را هاتبو قداخ کردن او گهاند ایرو یعنی دو گهاند ایرو و ام بیرو حساندن. گچا جلالت علی بدرخان آنگو سینم خان و نبیوی آزاد جی به ویدیو کنفرانس که بشتاری لبرنامه کرن. او باقی گلک رنگو گلک گوه خود داوه و گلک حسکر که ام بخیدن. هلبستوان برکن بره به همان رنگی هلبستا جلالت یا به ناو بلورامن خواند. بلورامن دنگی خواه برده دنیا مینا زاروکه که برشیر کت در گوشا خواه لهلادن روزا متینا و باور روکنجی لسر دکی هلبست خواندن. اوانا تیری ریا مبون تنی جلالت نه یعنی کامران بدرخان و عبدالرزاق بدرخان و امگشک یعنی مالبادا بدرخانیان پیدا ولایت پاریز بون بو دولت کردا پیدا خوتین. برنامه کو ریوبریات دم پارتی یا استنبولی هجمارک پارلمانتر رژه که زیده هنرمند نویسکار روزنامه‌وان و انتلکتوالین کرد و دایکین آشتی لی آماده بون حتی درجه شوی به علاقه پیدانه که گلکی زیده بردوام کرد. هر وها د داویه برنامه دجی دنگ بیجن جه پارچه این جدایین کردستانی در کتن سردگی و ستران خواندن. پشتی 131 سالان جلالت علی بدرخان جارکدن لباجار خوا وگری لدویجی به دهان به صدان به هزاران بلکه به میلیونان شاگردین وی طلبه نی ینکو گیشتنا جیر و زانانا د سر ریا ویدا دبکو جلالت علی بدرخان او توفیکو چانده بو گیهاندی آستک سرکفتن و سربلندی راویستک روداو استانبول. د دیروکا کردان ده شوپا بدرخانیان جهکی کور و گرینگه میر بوتان یه داوی بدرخان افدال خان دا مزرینر جمعیت تعالی یا کرد امین علی خودی روزنامه کردستان مخدات و عبدالرحمن پیشنگین کردیا لاتینی جلادت و کاموران چند کسین اندام نافدار یه مالباتینه. اف مالباتا کو دواره ویجه سیاست، جواکی، لشکری و هر وکیدن د دیروکا مزوپوتامیا و آناتولیای ده لپی خوشوپین کور هشتنه بریا میر بدرخان بناوک دنده هاتن آسین. یعنی بری ام بیجن بدرخانی عزیزی مالباتا عزیزیه وەکو ئەس زانم 1200 و حیا ڕۆژامە هەبووناوان دەوام دکە 1821 کو میر بەدرخان تێ سەرتەختێ بۆتا و ژێ و پێوە ئێکو دەوام دکن جوان ڕادبێژن بەدرخانی ji 1200 حیا 1847 ku میر بەدرخان ji aliyê dewleta Osmanî ve tê bindestkirin û wî sirgûnî İstanbolê ji wê de jî wî sirgûnî girî tê dikin mîrgeha bota bi serê xwe berdewam e.
میرگه بوتا گلک جارا جدروا ایریش هاتنه سر ایریشن اقوینیا ایریشن قرا قوینیا ای صافویا و پاشیجی ایریشن عثمانیا گلک جارا هاتنه سروان لی اف میرگه دبر خدایه و حیا 1847 تکچون امیر بدرخان هاتیه دوام کریه. مالباتا عزیزیان و بدرخانیان لی جهواری خو هر آزاد جیانه. جبر وی که بویه کو گلک جاران جبو داگیر کرنا آخوان و بندست کرنا آزادی وان هیریشاتن وراتی وان. هیریش داوین کو بو سدما هلوشینا میرکتیه بوتان و بلابونا فی مالباتا قدیم جاری عثمانیان به هات بو. به وی داگیرکری عثمانیان ره میر بدیرخان مشختی استانبول بو و به دو دجی مشختی کریتی و مصری کرن. لی بدرخانی هرچه خاص جزیر و کردستان دور بنجی لوان ولاتین بیان دناو چانده که کردی دجیان. قاعده که مالباتا بدرخانیه و بریاویجی با پیریوان مالباتا عزیزی وانا هبو که دما زاروکه وان چه دبون جبو کب کرمانجیه کی صافی و درست کاربن باخفن زاروکه خود دانه بردست داینه یعنی داین او کسبون او جنه کردابون کل خرو یعنی کردیه کی صافی داخفین سیستم کادن یه مالباتا میره بوتا دنگ بیش دجیان وان دا گلک گرنگن دی سال استانبول دیوان خداتانی و د دیوان وان دا دنگ بیش دی سال کلامات گوتن چیروکات گوتن دستانات گوتن و زاروکه وان بوانا حتی ایکو انسترومان بزانه بونا نسا بزان بونا لبلوریخه لنیخه آن لمیخه الشتوسا زاروکه خو لبروانا مزند کرن لبردست وان دنگ بیجه و لبردست وان داینه بتیکچونه لهمبر عثمانیان ره ایشاونده کرن آزادیه جبو بدرخانیان لغریبی هیدی و گوهریه وجینکی اف وجین به بحث کرن زمان و چنده کردی دای دست بکرن جبو دوماندنا نفشین عزیزیان آن بدرخانیان نفشین هی ده سردمه خوده به ولید ره پیوندیه که هشیار پیکانینه. یا راستی مالباتا بدرخانیه و کام بیجن مالباتا که روشنبیره یعنی گلک حجد کرن که کردینا کرد ام حمی کرد هیم ببن زمانی خو بنویسیدن بخینن وقت تزانی سال 1898 یکمین روزنامه کردی بناو کردستان یه مقداد متحد بدرخان کره میر بدرخان درکت و یعنی داخوازی آوان جش همیا مهمتر کو برو خوندوان ببا مرو دیروکا خو بزانه اندامین مالباتا بدرخانیان ده سالین لمشختیه ده هموارین جیانی ده لدور کردواری جویانه و یکیتیا خواه به ویاوایی پیکانینه. گر و نوین بدیرخان افدال خان لگور گرانی اندامتیا مالباتا میر کرد هاتنه مزین کرن. جناب نوین میر بدیرخان جلادت علی ده دیروکی ده جخوره جهکی طیبت شکریه. او 1893 هاتا دنیای استانبوله میر جلادت علی بدیر خانجی وکی زاروکین دن این بدرخانیان لبردستی داین و دنگ بیجان مزن بویه. هر وها پرورده دینی جی دناو مالبات ده جهکی گرین گرت بو. حاجی قادر کوی استانبول بو المالا باپیر من امین علی جبونا زارویوی کردی هیم ببن جبونا کو شعر کردی جی هیم ببن حاجی قادر کوی و هلبستوانک که بخو خلک کوی سانجاقه او بخو دوست مالباتا بدرخانیه و اوجی استانبوله میر بدرخان و جمالبات را و ماموسته اولی مثلا تعیین که دبیت درس زاروکه مبدی لدرس وانی اولی شو جالیه نتوی و مالباتا بدرخانیه شو نتوینه
بەدرخانی di jiyana malbatî de di nav aramiyê de bûn. Lêbelê di jiyana derveyî de newçend baran bûn. Her wiha bûyerek çêbû ku vê bûyerê rewşa wan ji mişextîbûyînê jî xerabtir kir. Kuştina şaredarê Stenbolê ji bo bedirxaniyan û derûdora wan bo belatekî mezin bû. Em li 1906 em lê nerin ew kuştina şaredarê İstanbolê ew ê Rıdwan Paşa ewana dixinstiye bedirxaniya dibên ku bedirxanî em taybetî jî Abdurezak Bedirxan dixinstî wî dibe ku wan şaredarê vê derê daye kuştin Rıdwan Paşa daye kuştin di yek şevekî de Dewleta Osmanî dikare 3000 bedirxanî xwe girtiye wan. Di aynı şevê de sürgûnê ciyê cuda ji Trabluskar pê bigire heta Tayfa Suudi Arabistanê û aliyê Urdunê wana yani ew der û dorên ku dibin sînorê Dewleta Osmanî de hene Kurdistanê jê derxe wan tişîne wê 3000 insana belat kirin. Di navbera bedirxanî û xesra Osmaniyan de carcaran pirsgirêkên bi vî rengî derdiketin. Lewre duwarê siyasetê de xwedî fikir û ramanên dijberê hevbûne. Emîn Elî Bedirxan ev dijbertî di xada siyasetê de bawayekî birêkxistin didomand. Her wekî din li gel endamên din ên malbatê celadet û birayên xwe jî di xada siyasetê de bi bavê xwe re bûn. Emîn Elî Bedirxan hukukzan bû û dawî di Edliya Edirneyê de teqawît bû. Piştî teqawîtbûna xwe ewakî aktif di siyaseta Kurd de cî digire. Yek ji damezrênerê Kurd Taûn Terakî Cemiyetî bûn, yek ji damezrênerê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bû û Celadet û Kamuran bi xwe jî endamê Kurdistan Tealî Cemiyetî bûn. û dema ku Kurdistan Tealî Cemiyetî jî parçe dibe, Bedirxanî di alî Cemiyeta Teşkilatî İçtimaiye de jî digirin. Celadet hê di wan deman de bi xebatên diwarê Kurdî de xwe digihîne asta nivîskariyê. Wî hê di 12 saliya xwe de bi rojnameya serbestî ya Mevlanzade Rifat re gava pêşîn a nivîskariyê avêtiye. Dema serbestî derdikeve di hejmara sisiya serbestî de nameyekî Celadet Bedirxan heye wêkiriye herhalde ew nivîsawiya serekeye bawer dikin. Wekî di gelek warên jiyanê de duwarê xebatên ziman û nivîskariyê de jî bi birayê xwe Kamuran re her gav bi hev re meşiyane. Li gel nivîsên di Rojnameya Kurdistan de di sala 1913 de hin bîranînên xwe wekî pirtûk didine çapkirin. Yekemîn nivîsê wanê ku wesa weka pirtûk hatine çapkirin, bîranînê wanê di cepheyê şer de hene. Van nivîsê xwe bi navê Sukûta Hundirîna Edirneyê, Edirne İş Sukûtu û paşê Celadet Bedirxan bo bînin tûzaxê bi navê kitêbekî çîroka dinivîsîne. Dema em ev kitêb jî di nav weşanê îştihatê de derdikeve û reklama wan di îştihatê de heye. Ev kitêb dema ku reklama wan hatiye dayîn wisa dide nîşankirin ku xebata birayên Bedirxanî ne tenê ev e. Wekî dî jî xebatê wan hene navê wan hatine dayîn dibêjin wê çap lê piştî wî heya me ji van xebata tune. Her du birayên Bedirxanî di xebatên xwe yên siyasî û yên nivîskariyê de bi hev re dimeşin. Di rojname û saziyan de gelek berpirsyariyan hildigirin ser milên xwe. Çalak bûyîna bi van xebatan navên wan û malbata wan serbilind dike. Piştî ku peymana Mondrosê çê dibe, Kurd cardin dest bi faaliyetê siyasî dikin. Em dibînin Emîn Elî Bedirxan bi tevî Mevlanzade Rifat Partiya Radîkala gel damezrandine û heman demî serbestî nû ve dest bi xebatê kiriye. Di vê demê de herî girîng xebata Celadetê ve ku Celadet weka redaktorê alîkarê serbestiyê kar dike. Kamuran Bedirxan jî di nav serbestiyê de makaleya dinivîsîne. Serbestî jî weka organekî Cemiyeta Tealiya Kurdistanê kar dike.
سرلشکر اوروپی جبو لیکولین درباره دموگرافی و سرجماری کردستان تی پیویردار کرن. او لیکولین وکی آنکتکی تی پلان کرن. دوی خباتی ده چند روشن بیرین کرد جی دیگرن. دناوان ده بدرخانی جی هبون. دما ماجر نوئل كامران بدرخانة عبدالرحيم رحمي حكارية اكرمي مال جميل باشا تف حفظ حب مثلا الكردستان دقارن برايا قشتي كا كرد شد خوازن ابي هانج السر داخوازا دولتا بريطانيا يعني انجليزا او كرنا يعني داخواز كرنا كهرن بنيرن او كردستان تعالية بهبرا واتفاقي كرنا وبإذن حكومة اسطنبولي اواناتين حتى مالاتي اوان دارات شند مالاتي اب كردار الويدري جبين دكن سر مراش ده چن مالاتي ويدمي والي مالاتي جي بدر خانيا خليل الرحمي بخويا دماکو اف خبات دی مشاندن سردما داوینیا عثمانیانه کو اف سردم ده همان دمیده دسپیکا سردما کمالیستانه جی دوی دمیده بدرخانی و آتاتورک وکی دجمنین هف بون مصطفى كمال دبيزا الويدري جيفين دكن وباوتكن الويدري عسكر جال عزيز دارتخن دبين وان بقرن ياخد نقرن وان بكجن يعني تشواهات نويدري او جرادبن مالاتي تركن تن بنشش روجي لتشاي كاختاي يعني كول كي وان درادمين باشي جورجي درباسي اويدبن جور درباسي حلب يدبن يعني ابي مسألة كي دنيا بسري خويا کردستانی ده بنگه خباتا هری مزن آ جیانا خواه هزر دکه. زمان کردی و الفابه لاتینی جوی روژه و پیده دناف خباتین جلادت و کاموران ده بونه مجارین سرکه. شورش زمان کردی ده وان روژان ده دست پیدکه. جلادت بری ده 1919 ده لسر الفابه کردی خباتک کریه. ميجر نويل تشتي كرديت نبيساند أو بيتي عربي نتزاني فبلاتينيت نبيساند أبا بالكيش بو يعني بابي من أبي ديكر كو أبا راستا تشتكي هولي تشيدبا ميجر نويل دبنجرا وقتك أو بجلادة بدرخان وان را لكردستان دقارن ميجر نويل tabi kurmancı başsane, soranıcı başsane. Yani Berkul Süleymaniye maya o dınava kurda maya. Ev gotine ku halk cerad bejin bi latiniya xud nefsine. Tipen latini. Celadet be Arabi de nefsine. Tipen Arabi. Vakti celadet tipen Arabi mesela Noel de kajmra tekrar ki yani evya hane çibu lennerek xwandinawi gelek zahmete. لوقتی که ماجر نوئل بلاتینی تخوینه و کردیه مکمل بلیف کرن جدوی وی درته. جبرویجی جلادت بدرخان دهواره دا دبی yani من بریار دا که الفابه کردی هم جبو اوی چیبکن جبو کردار چیبکن. لمخابن دما که به حضر هانت که و دست به خباتت که 1919. دیرو که هفپاریا کردان و ترکان ده هنکسین کو قدر وان هر دو گلان دو هرین هنه. مصطفى کمال پاشا جی یک جه وان کسانه. اف پاشا ده دهاتوی ده ببایا دامزرینر کومارا ترک و اف دولتا نو ده ببایا دسلاتاری نو یه کردستانی. 1922 yani Berya komar bedanin hükümeta İstanbul'e ya padişahı bu Prens Sabahattin Van'a. Evana peymane kebud nabera wan u Kürdistan Taali Cemiyeti de. Peymana wan çi bu? Eğer evana dişuna İttihad-ı Terakki perveranda cardın Prens Sabahattin Van'a verin seri evi otonomiyeki bidin Kürdistan'ı. Evane hane biryara idama Mustafa Kemal Paşa dedin. Mustafa Kemal Paşa çitke او حکومت خو لانقره داتینه و قرار د داردا کرنا امین علی بدرخان و زاروکین ویده ده. لسرنیا کردان مشختی بوین، پنابرتی و بیولاتی و لسر جیانا مالباتا بدرخانیان ده باوه کی زلال نشانده ده.
ji sala 1947 heta wê roja sala 1922 malbata Bedirxaniyan her ji hev hatin veqetandin û bidûrxistin. Hewldana di qada siyasetê de û çanda li Stenbolê bi ser neketibû ku Kurd serxwebûna xwe û Kurdistanê bi dest bixin. Ji bo Emîn Elî û kurên wî jî dema veqetîneke dilsotîner dest pê dikir. Ji ber wî di 1922 da îdî hukmê padişah li İstanbolê namîne malbata Emîn Elî Bedirxan İstanbolê terk dike. Di nava wan da Emîn Elî Bedirxan, jina wî kurê wî mezin Süreyya Bedirxan ewana koçî Misrê dikin. Çima Misir ji ber ku Emîn Elî Bedirxan berê jî li wîlayetekî Misrê walî biye. Ê mayî Kamran Bedirxan, Celadet Bedirxan, Safder, Hikmet, Tewfîq. Evan pênc cîhanê jî derbasî Ewropa didin. Di jiyana Celadet û birayên wî de gelek cure arîşe hebûn. Di nav van de ya aborî di vê demê de derketibû pêş. Hevgirtina van birayan a di vê rewşê de hêjayî pesindanê ye. Gelek asteng dîtîne li wêrê. Heta li wêrê carek min bihîst an tê bîra min bavê min behs kiriye. Mecbûr bûn bo astengiyê darayî mesela çûn mala boyet kirin. Heta ku bikarin pareş xwe re kom bikin û xandina xwe temam bikin. Wextê ku evana herin Almanya hinek zêr û pere wê çaxê perê Ewropa eger çibe basayê Almanya dikim mark be marke yaxud çibe wê çaxê didine zarokê xwe dibe eviyahanê jî wê têra we bike heta middeyekî ku li Ewropa bijîn. Lê mixabin wextê ku evana derbasî Almanya dibin zêr hûn zanin li her derî zêr e lê ew pere ji tedawulê rabûye. Îdî di bazarê de ew pere nagere. Ew pere dimîne destê wan de wî pereyî dabêje. Ja mixabin li wê derê gelek zehmet şu Kamuran û Celadet li wê derê hiqûqê dixwînin. Yani pirî cara Celadet mesele dixebite alîkariya biraya xwe Kamuran wana dike ku karbe wan bide xwendin. Di gelek kara da şiqulne negotine ev karê hanê karkiraye ev ya hanê ê mîraye ev ya hanê nizam êçiye. Yani wextê ku meriv mecbûr bibe mecbûriyet li mîrîtiyê û feqîriyê û melatiyê û şêxîtiyê narêne. Almanyayê Kamuran perwerdeya hukukî dibîne, Celadet jê perwerdeya hukukî dibîne. Birayê wan Safder wê derê perwerdeya tibê dibîne. Piştî ku perwerdeya wan xilas dibe ser daxwaza Kurdên ku li bin xetê berhev bûne rêxistinekî nû çêkirine bi navê Xoybûnê Bedirxaniya jî birayên Bedirxanî jî vedixwînin Kurdistana Sûrî. Serhildanên Kurdan bi dû hevde dihatin. Kurd li Pîranê têk diçûn li Şamê diciviyan. Kurdên ku hêza xwe li dor serxwebûna Kurdistanê civan dibûn û hêza xwe qewîn kirîbûn ji bo azadkirina al û axê berê xwe dabûn agirî. 1925 وقتی که شیخ سعید براستی یعنی کمیته استقلال کردستان وقتی که سرهلدان آوان دربای ایراد آوان دا چه دبه حرکت پاشی پشتی کتک چو ایکوش بر حرکت من درکتین چه آگریه لوی داره دست بشار کرد. دما جلادت بدرخان به مسئله هانی بیست. جلادت بدرخان در باسی بیروده بود. دوستی وی نیز هری هجا که مثلا استانبول هم ناست کن یک جه من حسین بگه وانی بو که پری جاران نویسی وی ده کوار و روزنامه کرده ده بناوی اسکندر درد کتن. من حسین وانی او ارمنیه و داره باش ناست کر. مثلا پاپاز وان ارمنیا و هم پاپازیان که خویبون مالاوی ده اساس ده مزراندن یعنی پیشید خوازن ناکوکی نابره خو ارمنیا حل بکن. چما چونکی بره نابره وان نخوش بیه گلکشی هب ایشاندنه. دور ده و هم پاپازیان پشتی که رازی ده به رادمن و داره خویبون داتین. میر جلادت بدرخان و برای ویجی وکی باو کانی خواه
xwe ji berpirsiyariya pêşengiya tevgerên Kurd venekîşand bûn. Bi giraniya peywira ku dîrok jî dida ser milên wan di navrê xistina nû de dirêza pêşî de cî digirtin. Esasî serê mesele celadete Süreyya birayê wî ê mezin heye, Kamran Bedirxan heye, Menduh Selîm Begê wanî heye, mala Bozan Şahîn wana, Mustafa Şahîn wana ê xelkê ê beraziyan ku em dibêjin ê alî Kobaniyê ewana eşîra wan eşîrekî giran bû. Ew li wê derê hene Hacı Agayê heverkî heye ku xelkê midyadê bû û Emîne Perîxanê ku ji mintiqa Remaya ji Batmanê wê paşê hat di Efwê de hat teslîmî Tirkiye bû. Ew hani gelek kesên din bu wan re belkî jî bu wekalet ku ez neşaşbim kurê Şeyx Saîd Kurê mezin Ali Rıza Şeyx Ali Rıza bu vekalet ku ez neşaşbim de Fehmî Begê meyli jî yani xalê Fehmî Fırat ku sekreterê Şeyx Saîd bixwe bû. Di dinewî ew li wê derê tevlî civînê dibe wî awayê xwebûnê datînin. Malbatên mezin û gelek kesayetiyên navdar ên Kurd dirêk xistinê de cê xwe digirin. Kurd di dîroka xwe ya dilşikestî de dîsa bihêvî di nav hewldaneke welatperwer de bûn. Ew bi awayeke şidiyayî dest bi amedekariya damezrandina komara agirî dikin. Kongra xwebûnê çê dibe, dema kongra xwebûnê çê dibe em dibînin ku celadet wek serokê xwebûnê tê hilbijartin. Xwebûn hereketa agirî rêxistin dike. Xwebûnê çima gelek Kurdê me li wê rêbûn Kurdê me yê ku nasraw eger bêjim li Şamê bûn, li Cizîrê bûn, wek mala Cemîl Paşa, wek mala Haco, wek Naîfê Paşê, wek Hecî Ebdilkerîm, wek Aliya Xezilfo, ev hemî pevre. Ez baş dizanim wextê bavê min hat Şamê ew li mala Aliya Xezilfo bû ku ew tiştê wî nebûn, ew li wê rê wek mêvanek cemî bûn ve ew ji civînê wan evê diyek da wan ku wek cemîyetek çêkin ew dest pê kir cemîyeta Xwebûn. Dest pê kir cara êkê li Libnanê, li Hemdûn. Hingê Sûriya û Libnan jî nebû, hemî pevre bûn. Kurd wekî dewletekî serbixwe li herêma agirî xwe bicih dikin. Dewleta Tirk wekî ku her dem her gav li dijî azadbûna Kurdan amade bûye ji bo êrîşa li hember vê tevgerê jî dereng nemaye. Dîsa mirin û têkçûn dibe para Kurdan. 1927 da hereketa agiriyê wek birêxistin êdî têkoşîna xwe dewam dike. Ala Kurdistanê li wê rê bilind kirin. Ala Kurdistanê sala 1919 li Stenbolê hatiye danîn. Sala 1930 li bilind kirin serçiyayê Agrî Ehsan Nurî Paşa ew al cemine. Hikûmeta xwe datînin, wezaretên xwe datînin li wê derê, ala xwe datînin û li wê derê sûdawanên niştimanî heye wek marşawan millî agirî. Celadet û lehengên din ên tevgerê li ber xwe dane. Lê mixabin artêşa dewletê li hember hêzên rêxistinê bihêztir bû. Di dawî de Kurd têkçûn û ji bo civandina hêza xwe vekişiyane herêmên derûdorê. Celadet berê xwe dide Îranê. Nêzî 2 salan lê Îranê dimîne. û paşê berê xwe dide Şamê. Dewleta Tirk di nava van 2 salan de li dijî Kurdan bi dewletên din ên dagirkerên Kurdistanê re peymanan çê dike.
جبو کو کورد ایدی ججه خو نلبتن و سریرا نکن ده قادا نامنتوی ده پولیتیکایین ترکان کاریگر بون. دولتا ترکیه پیدا سر فرانسا جبر سوریه فرانسا دبیج آلیه و کرد درباس من لسینور مل مدخن قرقول مدخن عسکری مدخن دوی شاخیدا او تمام کردا yani دسریدا جلادت بدرخان که مزنی خوی بونه جلادت بدرخان برایوی کاموران مالا عثمان صبری او مالا بوزان شاهینوانا مصطفى شاهینوانا که بحث اوان کریه برازیا اوانا دگل دکتر احمد نافیزوانا جمال جمیل پاشا اکرم و قدری و براکی قدری دنه سیان چارکس جوانا حتى حمزة بقي مكسي حاجو أغاوانا أوانا تماما كوم دكن ودبنشن لشامي أو مجبوري إقامة كدبيجن يعني وان نوي دري ددن ونشتاندن حركتي وان دخن بن كنترول ناهلن أوانا تبقرن أو جي لسر زور داينا تركيا كده دولة فرنسا جبر سوريا دبن أمري فرنسا دابو شری چکداری بداوی دبه. جلادت و کاموران خباتین خوین درباره الفابه لاتینی ده لشامه دومینن. لگور شرط و مرجن جیهانی ین ویدمی گرینگی الفابه به تیپین لاتینی خو زیده تر نشان دایه. الفابه لاتینی ام دنیرن سال 1913 دا پیشنیاری و ساحت نکرن به تایبتی عبدالله جودت و مسئله تینه زمان دبیجه لازمه پرورده ناوا کردا پیشکوه و به الفابا هاییجی ام نکارن کردا زوهین خواندن و نویساندن بکن لازمه ام الفابا که نو قبول بکن کساوی الفابا لاتینیه دا کو کرد کاربن ناف چند هفته دا الفابا خوهین ببن و زو در باسی خواندن و نویساندن ببن وان گنگشیا و دمی دست بکریه 1912 دست بکریه چما لاتینی لترکیه کرد ترکیه و چاخه درباسی تیپ لاتینی بو مصطفى کمال تیپ لاتینی ده تمام مکتبادا دانی بو باشه اگر هوار به تیپ عربی داره او ایمیوه داره چوا کارمن بیانه بخوینن مثلا کی گرینگ یک جی اوه سوریش خو زمون هلبت پجراندنا الفابه لاتینی دناف گلده زوبزو نهاته پجراندن. ترکاندن آنجی گوهراندنا نویساکو وان به سدان سالان بکارانینه نهیسان بو. شورش زمان کردی جبو کردین کو پرانیوان باورمندین دین اسلامی بون کو زمانی وی نب لاتینیه دجوار بو. از بیجم اولی گلک باش نهاته قبول کرد گلک تخواستم بمینن سر بیت عربی لی پاش هدی او ابدی هاته قبول کرن و التکارم بیجم الباکور بیترش حمی عردا هاته قبول کرن و هناك الروج آبا دخل سر خو سروی مسئله الفابه آلمانیا جی دخلته جرباندنه کی چه که پاشی دما کوته بنخته کردستان سوری و درجه دناف کادر قیبونه داجی مثلا الفابه تی گنگشی کرن گنگشی الفابا لاتینی چه دبه لی آخر او الفابا لاتینی او فکریات الفابا لاتینی کامل دبه تی قناغه کی دما کو جلادت بدرخان دست به وشانا او که دکه هواره دکه ایدی الفابه کی سری ویده نت بویه هزرکرنا جلادت آل سر الفابه لاتینی یا جبو زمان کردی ده وی دماکو به سرلشکر نوول ره گرا لکردستانی کره بونده دست بکره بو. ایدیدم دما پیکانینا چاپ کرن و بلاف کرنا نویسا کردی یا به تیپن لاتینی بو. جلادت دوان گره خدا ilham خو مجر نوئل yani binbaşı Noel digre dibêje ez ê alfabeyek latînî çêbikim û dest pê dike çêdike wextê ku li Almanyayê jî li serê dixebite taybetî belkî şeklê dawî nabêjim ama bi giştî di 1924 da wê ewa xwe wê xebata xwe tamam dike.
شرع آگریه که دقده ده جلادت شامیه yani dibin eva zor da ikama zor da lüye dere biryardı da 1932 da ku kovareki binave havare derx. Evdem didiroka Kurdan de demeke geleki giringe. Kurd beyku devletevan hebe, beyku pergaleke wan a perverdehiya Kurdi hebe, alfabeya ku bi sedan salan wan bikaranine divê demê de diguherînin. Piştî ku hereketa agirî bi ser nakeve, Celadet Bedirxan êdî dev ji siyasetê berdide dest bi weşandina kovara hawarê dike. 15 Gulan 1932 Sala Sehudu rojnama hawar Şamê inad derxist. Wekî hûn dizanin yekemîn rojnamek bû ku bi tîpê latînî hatiye nivîsandin. Serdana Wezareta Karê Hundur yê Sûriyê dike, cara ewel red dikin. Cara didwa, Celadet wextê ku serdana wan dike, قبول دکن لب شرط که کوار نسیاسی به. نویساندن همی تشتاق أبدي يعني يام بحثا تشتين فولكلوري دكرن يام بحثا زمان دكرن يام تشيروكا كدقوتن يام بحثا سترانا دقوتن يعني حتى تشتكي كو همي خلق بكارن كيفاوان جيبت نبس مثلا سياسة وكو تدبيني روجنامة روناهي بيتر سياسي بو بحثا شريط كرو رسمت شريط تشتين هولي لي هاوار تشتكي كولتوري بو كو هر تشتي دهم يعني مثلا بيجمتا مامم كامران تيدا تفسير قرآن دينا يتارين خيام حديث جناب پیغمبر تشتين هولي بدرکتنا هاواری را دوار نویسکاری و جور نویسانده پیشکتنین مزن دست بکرن. تیپین لاتینی کلجانه که مزن خستیه نواجیانه به کردی. اف کلجان وکی کو دیروکا نویسه کردی جنو و بده نویساندن هیز دایه روشنبیرین کرد. از دکارم بیشم رومان بهتر جالی یریوان وانا تیت که به نوا کرده لی جور نویسندنا همو دکارم بیشم ای هواره خورترین جور نویسن یعنی جگوتارا بگره جچیروکا بگره کلام حکایه هلبست حتی هلبستا سربست yani çağ klasik çağ serbest hatta مجارن بزیشکی yani tıbbi ev tenduristiye wana ku binave Nafiz doktor Nafiz belki doktor Ahmet Nafiz ku ve paşiye bu demek ki evji mazne koybune bu yani te vakti kutel havare deneri dikari te civaka Kürt hammu da havare da bebini. Leskut ve dereye vazifedara de balyozxana ülkede Fransa'yda dibêjin baş e mewsa kovarekî dest pê kir em derdikin gramera Kurdî tune em çi bikin ew jî leskot bi hev re dest pê dikin gramera Kurdî binivîsînin lê beriya wan jî esil nav xweybûnê de ji bo hazirkirina gramerekî biryar hatiye girtin. İnsanê ku li herêmê cûr bi cûr hatine, herêmê cihê cihê hatine, komisyonekî çê dikin, ew komisyon nava xwe da dixebite her kes hinek tişta dide berhev. Ji xwe xebatekî Ekrem Cemîl Paşa zî ji wê xebatê maye. Piştî ku ew nakokî nabera wan da peyda dibe, xebatê siyasî ji hev dibin, Bedirxanî ji xweybûnê vediqetin, di xebata ziman da gramerê da jî veqatandinekî çêdibe Celadet Bedirxan û Leskut dest pê dikin xebata gramerê çê dikin û notê xebata gramerê bawer dikim keda gelek însanê din jiyana ê nava vê komisyonê bi vê awayê ew gramer derdikeve meydanê û yekemîn gramera zimanê Kurdî ye ku bi ser û ber hatiye amede kirin û hatiye çapkirin lê piştî wî jî xebatê ser gramerê
gelek çêdibin. Beriya wî jî hin xebatê beş hûr çêbûne. Bi taybetî em bêjin sala 1918 Mehmet Mîrî îlav bi xwe serfonetîka Kurdî nêzîkî 17-18 rûpel broşurekî belav dike û xebatê serekeyî gramenên. Bi serketina berxwedana Bedirxaniyan a li hember astengî û dijwariyan, kovara hawarê dê gelek waran de gehiştan dibû astên bilind. Karmendê bawan pir jara Erebin. Başa wê tîpê Latînî binivîs. Do li Şamê tîpên Latînî tinene. Ji bo ku çapekî karibe bike yaxud ewa xwe tabloya xwe dîzayn bike ji bo ku çap bike dibe here Beyrûdê. Eger li Beyrûdê jî têra wan tîp tinebin dibe siparîşa xwe ji Ewropa bide. Diçû ji wê derê tanî dihat. Yani Mir Celadet nedigihişt îca ku tamamê kara bike di belavkirina kovarê da ew navnîşan û ew ê wan jî Rewşen Bedirxan alîkariyê dikir. Wextê ku ji aliyê maddî ve mesela didît Mir ew e yani zor gihiştiyekê mesela peretin em bêje kaxaz bikire nizanim çi bikire bê ku ew bêje Rewşen Bedirxan bi dizî tanî dihat her tiştê wî da tanî berê digo mesela kaxaz qediye nizam çi qediye. Di hawarê de arîşeyekê gelekî mezin hebû ku nivîskarên ku bikarin bi Latînî binivîsin gelekî kêm bûn. Mixabin wê demê çareserkirina vê rewşê newqas hêsan bû. Celadet belê heft heşt zimana baş dizanibû. Koka zimanê Kurdî jî baş zanibû û alfabeya Latînî jî ew bi xwe danîbû. Lê pêra jî hînî biraya xwe kirbû, biraya Kamuran Bedirxan. Kesê sêyemîn tinebû ku di hawarê da binivîsîne. Di vî awayê de Qedrî Can girtibûn cem xwe. Çareserkirina kêmbûna nivîskaran di demeke nêz de pêkan nedibû. Ji bo hawarê ew dema ku bikaribe li hêviya nivîskarên ku bi awayê perwerdekirinê bigihîjin tune bû. Ji ber vê yekê Mir Celadet rêbazeke niwaze dîtibû. Diviya kadroya hawarê zêde bûna. Lê nedibû ku weşana hawarê bisekine. Yani Celadet nikaribû lêviya yekî bisekine heta bigîje ka karibe gotarekî binivîsine an helbestekî binivîsine an çîrokekî nizanim çi binivîsine û di kovarekî de nabe xwediyê kovarê tamamê nivîsa binivîsine. Ji ber wê jî ew mexlesên din mesela bi kar aniye. Yani belki dora 15-20 heb mexlesa lê ana ew mexlesê ku têne bîra min mesela Herekol Azîzan. Mesela Herekol navê çeywanî ku ji zîra bota diçûne Zozana. Yani ew çeye nabera dihê yani eruha îro û berwariya da. Ahûn perwariya îro. Be Herekol Azîzan. Azîzî bapîrê wî ne yani bapîrê Mir Bedirxan wanin ji be û Herekol jî navê çeye Zozanê wan e. Mesela wî navî bi kar aniye. Mesela navê Botî mesela bi kar aniye. Mir Celadet heta demeke dirêj bi hêzeke bêhempa rûpelên hawarê binivîsên xwe vetijî dike. Dema xwe ya rojan e wisa bikardanî ku karê du sê rojan wî di rojekê de diqedand. Dem wiha herîkiye ku êdî ew 42 salî bûye. Hev temenên wî ji zû ve zewicîne û zarokên wan gihiştine nîvê temenê Celadet. Ew di wê salê de êdî biryara zewacî dide. Ew jî sala 35 çi bêjim yani diya min re zewicî diya min keça dotmama wê ye. Yani pîra min Samiye Xanim dotmama bavê min bû. Diya min mamosta bû. Celadet Bedirxan wek bav û bapîrê xwe wextê ku êdî li Şamê mesela di zewce û zarokê wî çê dibin ku zewaca wî 1935 e. Gazê
احمد فرمان کیکید که که دنگ بیجه دمالا خوی شامه دا اوده یک دده که دا زاروک میر جلادت به موزیکا کردی، به کلام کردی، به چیروک کردی مزم بکه. میر جلادت علی بدیر خان جی وکی باوکانی خواه دمالا خواه ده چند داین و دنگ بیجان مشاندیه. لگل زوجین و برپرسیاری مالبات کی جی خباتین خواه کم نکریه. لگل هاوار کووارا بوینه یا بناوی روناهی کو بریا او بزوج دست بوشانوی کربو جی تبلی خباتین وی بویه. هر وکیدن دست به پیشکشوانی رادیوی جی کریه. دولت فرانسه li Beyrûdê wêçexê radyoyek danî bû. Heftiyê 2 cara bi Kurdî li wê derê weşan dihate kirin. Ev yahanê jî ku dizanin jî baş nabêjin mesela wî çi ye yani divê bêjin. Heta li Misrê berê hebû. Kes behsa a Misrê jî nake. Li devê da Mîr Celadet diçû li wê derê heftiyê 2 cara bername çêdikir li wê derê. Lê karê wî ji ber ku zêde bû vê paşiyê Doktor Nureddin Zaza jî êdî ew bû yani gihîşt bû qelemekî wî têr baş hebû û xebatek wî siyasî gelek baş hebû vê paşiyê ciyê xwe dide Doktor Nureddin Zaza divê bernama Radyoya Beyrûdê îca tümmeşîne. Diwan salan de aboriya Celadet roj bi roj ber bi xirabûnê ve diçe. Hem ji bo xebatên heyî û hem jî ji bo projeyên di serê wî de pêdivî bi zêdetir diravan hebû. Rêya çareserkirina qeyrana aborî dîsa ji kar û xebatên xwe dabîn dike. Ji bo ku carekî din hewarê vejîne nû ve di çarçoveyekî nû de kovarekî nû pê belavkirin dest bi karê çandiniyê kir pemû çinî. Mîr Celadet vê paşiyê yani halê wî maddî xweş nîm bû û bi hevalekî xwe re ew yahanê erd ajotibûn kirbûn pem bû. Yani Mîr Celadet digot berê heta niha ez xebitîm ama wana zarokê min jî çêbûne min ji bo wan jî tiştekî nekir. û ji xwe şerê germ çekdarî wan ev tinebûn tiştekî tinebû yani digot xebatê min li alîkî ji xwe ez dixebitim. Ez ji alîkî wa jî îdara malê divê ez bikim. Ji navî Rewşen Bedirxan ji xwe mamoste bû. û ewana bîr kolane di nav erdê wî hevalê xwe da ku pêpan bû av din bîra wan jî herhalde ax biye ne ewk yani. Jiyana Mîr Celadet Elî Bedirxan bi hilberandina berhemên mayîn de derbas bûye. Temenê wî têra hêviyên wî nekiriye. Kirinên wî fikrên wî têr nekirine. Mixabin awayê koçbûna wî ya ji vê dinyayê jî ne li gor resmê wî yê li dîrokê nîşan daye bûye. Lê mixabin salê pêncî ji ber astangê aborî mecbûr bû biçe gundê hêcanê gel Hüseynbek İbiş li wêrê çandina bambû bikin. Hingê nû bû bambû li Şamê. Sala pêncîviyek bo xwe bîrek mezin ava kiribûn û jê re wek jeneratörek danîbûn lê mixabin diyar ew jeneratör ne baş bû. Wextê jeneratör dan şûlî bavê min sekinî bû serê bîrê. Bîr herifî û pazdeyê meha heft pêncîviyek çû ser dilovanîya xwe. Wî dibin diçin li kêleka bapîrê wî Mîr Celadet bapîrê Mîr Celadet ba Bedirxan Bek. Mîr Bedirxan li wê derê wî defn dikin. Firbawan jî bi ew ye bi teşbîha Birca Belekê. Ji wan deng û rengên Kurdî ku ji Birca Belek li cîhanê belav bûye yek ji Mîr Celadet Elî Bedirxan e. Keçek wî bi tenê halê hazir dijî Sînemxan li Hewlêrê ku ez neşaş bûm 1999 kurê wî Doktor Cimşîd ew li Brezîlyayê wefat kir. Ji Doktor Cimşîd keçek û kurek wî heye Kurd û evîn. Ew ê jî Sînemxan jî zilamê wê bi xwe
دوست هیجا مام صلاح سعدالله او یک جدا مزرینره کمر خوندکار کرد لأوروپا ده دما کل انگلترا خوند بریتانیا جویجی اوه کچو کرکی هنه بردامو الحال حاضره وی د تمنکی کورت ده تمنکی وسا بردار جایکو برهمین وی انجخ د سی چار تمنان ده دکارن بیت دانین وی جی وکی گلک بدرخانیان شوپک کور هشتیه ده دیروکی ده و بری خدایه نمرتیه برای تماشاوان هجا هم بخیر و خوشی هاتون برنامه ما ایروجی ام لگل نویسکاره که هجا زیرک و خبرکار گل خواه برش فراد جفری میوانه من امی لگل وی سرکاری وی سرخواتی وی این چاندی ادبی صحبت که بکن هیویدارم که امی بکاربن خواتی وی نشکداوی سودکی ور بگرن و هایداری خواتی وی بین که فراد گل که خیر خوشی هاتیه سنسارا سرسمار هاتیه و بیجی هم از بیجیم پرساخوی بیر بکن فراد جوهری کیه امکواتی دینیه ولید چی خوندیه و چی دمه ولاد سرکاندی و دکتی زرد بله فرمو سپاس گلک سلاو لته و لحبو گهدارو تماشوانان از بخواه لدیرکا چه ماز مدنیای دی سالن هفته آنده مج دیرکی کوچی نسبینه کرد باجار نسبینه هنگی نسبین باجاره کی پر خوش و گوهری بو یعنی باجارن درو دورا مردین و دیاربکر یک باجاره پر گوهری بو چاوا گوهری بو یک جه ترینا نسبینه هبو پرا آلمان هبو که آلمان پرک چکر بو و چمکی مزن باجار دکر دوشک و درباسی بنقطه دبو جنسبین درباسی سوریه دبو درباسی بنقطه دبو من لنسبین چابه خو بکر دی سالی خو زاروتیه ده من دو دبستان به هفر خواندن یک جه از وقت سخته چوم جم ملی هین لگوند من هنگی مولودا کردی خواند نی بیوه حتی نهجه ما بیجه و جبرد بیرامد مایه پشتی که وها ازیدی بفریکتم yani gavakaz ben mevlud he de salih koy zarotiye de ne e naşitiye de zarotiye de yani bejin 12 salivan anladım. 4-5 salivan edi ve hedi min felsefe guhart. 16 sali de edi az bum komünist mezu despekir. Hengi de gari de bin tesira mevlud de biji jbek mevlud be keşan be wezn hatu nivîsandin. حواسم چو سرش هلبسته مدست بکر هلبست خوند مبکیج از زمانی خوند بگمان بکردی هنگی هلبست لبردسته مت تنو من بترکی دخان و بترکیجی شاعرین کم دخان رانی این چپ بون جبلی نازم حکمت و احمد عارف هم بیجن فدریکو گارسیا لورکا و پابلو نرودا افجهن و ولادیمیر مایاکوفسکی روس هنگی تبگرا فتوریزم در روسیه دست پی بو یک شابشوان بولشویزمی بو بوان شاعران
جالی کی ده از هلبستا دخوینم جالی دنده از باوی کی پر اکتیف کتمم ناو ریخستنه کی هنگی ریخستنه بناوی ددکده هبو پارتیا ددکده جه هبو لی از دی تفگره خوردان دبوم حتی دوی دمیدم لنسبین کمله اکجی آواکر کمله کلتری از بوم سروک کمله هنگی و آرژاناری بو جگرین من هم من هلبست نویسان همشي آرژن آريد نویسان مد نویسان لی بدزی مد نویسان مد نویسان لی مبد شارت ام بیجن دفترک من هبو از هدیدی ام بیجن ام نزیکی سالين باویا سالين هفته عندكن هفته و حیشت هفته و نه ایدی ام ببون وک آگر و پیتی ما خانین خلق سلوگان خو اچلوخواری دهشت لی جبوان بو دیگل خبرتا پر اکتیفیا سیاسی باوی کی پر اکتیف مد نویسان جی دیگل کو من حمو برهمکم من دخواندن بالترکیبو لی مد کردی نویسان من کردی نویسان دفترک من هبو متد نویسان گاوا عسکر و پولیسان شخافل دگرتن سر تاخی آنسن مالی منو دفتر اخوا دفرفران سر دیاخوا ويجي دباقلا خود بد شرط دمك وهابو قبل ما نزكي سالين حيشتي انكر ازهين دبن بسالي ربهم حيش ده سالي بهم ادي كانان اورندجي تحتيت تكت جونتك لشكري ببه ادي دقالكم قرطون بهبالي خوش ما مناقشه كر ما قلت وهابه بالتبرير بيرا امين نكاربن بسلوغان امين نكاربن زورا جونتك لشكري ببن و از بنخوشیا نویساندن کتمم از بیشتر نخوشیش به گبراسیجی نویسکاری نویساندن وقت ویروسکی گاوک مرو دکر در جمرو برنامه بری کجون تاوره دی سال 1908 ده اما بیشتر پشتی yani دمها گلانه ده من حاضری آقا کر دمها گلانه ده از داکتم بنخته گلانه 1908 ومن بريجي بحث كريه او حمو هالبستي خو ايكم من نويس عندبون جبت قاچاق بو وسوجي قاچاقي جرام بو يعني قوتنا كردي قاچاق بو حمو هالبستن من جبر كربون متني سرناوي وان هالبستان نويس عندبون او سرناوي وان هالبستان من دبن بزيد دربيا قد بشارت بو از بياوي داكتم برقته واساتم سويدي قبل از هاتم سويدي تشتي بيشي مكر من دكتوله كري اسكتم هندور ومن نبيسان أمي دور بس سويد حتى بس ما لطابة أمي هدي يعني أم بيجن سالي حشتي تدركتنا ولا بله بلي جونتا بله جونتا چند راستی بخورتانی خود دست بگیری مالتا وابش برکویدی بنگه حکمره چوادین و بنگه بهاد بردام دکر وقت زمانی که این سال 127 سالی روزنامه کردستانه یکم روزنامه کردی که در کتبو وقت نویسکاره که تکانه در حق بشمار چی بیجی تماشاوانه مر چی بیجی و نویساندنان ایرو که گورات تو شوپین گلو گاندی و آسته که روزنامه کردستان در دکر کردیا وی دمی و دمی عم بيجن چی نزیکای من ابداعی فرمو وقت اجي كرم كر اري ايسال 127 سالية روزنامه گريا كردية قبل ما كوبرانو دمه دخست بمناسبة 100 سالية روزنامه گريا كردي ما هجمارك تايبتي لسر روزنامه كردستاني درستو روزنامه كردستان جي نا العرض قدر دكت او جي لسرگنه القاهرة دكت لمصر جالية مقداد مدحت بدرخان ده مقداد مدحت بدرخان آبی جلادت علی بدرخانه جلادت علی بدرخان کره امین علی بدرخانه yani mala bedrxaniya tradisyonek و hava kirin ku em bejin rojnamegeriya Kurdî anha ku hemû Kurdan qebul kirî ku bi rojnameya Kurdistanê dest pê dike. Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî bû
روزنامه که هم سیاسی هم کلتوری و هم جی دوزا کردستان که دکر دگل کل لسرگونه دکت لسرگونه دکت لگلک هجمار دشاندن کردستان جی حتی برپرسیار مقداد مدحت بدخان دویجو که امه جنها پیوه جاری 2000 لبان بشینن کردستان بلاش بشینن ناف گلی خواه روزنامه گریه یعنی کردستان 4 ساله دوام کرد روزنامه کردستانی بگمان چاپمنیا ایرو tabi li gora wê demê 127 sal berê û îro ferqek mezin heye. Çapemeniya îro ji ado bi pêştetir e, lê ado bingeh e. Gotinek em dibêjin mesela hin dema de danîna du keviran ji avakirina avahiyekê zehmettir e. Yani wan du kevir ji merdanîn ser hev me avahiya xwe li ser wê avat. بله گلک سپاس دکم دویج گله که فرات یعنی ام دوزانن البته گلک خبات کری گلک تناس شد کن ل وقتی ما قلت برنامه ما هم آرشیو کی چه دکم بونی بشکاریم خوا کو روزن پیش ده 15 سال ده کی بو خواهد فرات جفری جبی بینه گانه اب جبی بالی کاری اکشی بون ام هنگ پرسات کن دبی که او پرسات ده گلک جارا شروع کرده بینه یعنی نه ام دوزانن که تلسوی بکاری که گلک گران را بود براستی او کاری که تا دکر یعنی در خصوصا نودمی کاری که نرحد بود یعنی اونه کاری شخصی کی بود لی تو به جوانی خواه و به خورتانی خواه کوی دمی یعنی بیشتر هند پره ترش مثلا شاش بود یعنی تو چهار مانجی چه دفعه کدبن باری که وها گران و ده اب باری خواه حتی کی دری هگرد و ترکو دانی هناك تشمر بحث اوي بك وبذي قريداجي از نشاش بم ندم ورقرجي هبو هناك تشمر بحث ندم ورقرجي بك كدا خندوانه ما تماشاوانه ما جيكا بزن يعني او جيكا كوورا قالك جرين بو يعني پر كاري هجا سر ورقري اتو بكني فرمو قالك سباس ندم د سال 1992 ده من دست باشناوی کرد بگمان هنگی از abonên hema bêje hemû kovarên ku li Tirkî bi Tirkî derdiketin ê edebî ji ber ku hingî piştî cuntayê bi demek dirêj çapemenî wiha çapemeniya Tirkî jî sekinî bû wekî din gavak ez hatim Swêdê li Swêdê بربانگ بو ارگان فدراسیون کمالین کردستان بو از یک جه نویسکار بربانگی دست بکیبم حتی مد بربانگی ده بدون نواد نویسند شبکه ما نوشکره کی اسکارم بیجم او نوید دوم بیجی دکتر پولوچو بو اف دست بک حیشته ده بری نودمه انستیتویا کردی یا پاریس کوبرک بناوی هیوی درخست کو از رداکسیون هیوی دبم او جی سال 1984 ده ایجا من دخواست یعنی لسویده وقت ما قلتم بیجن روزنامه کردستان لسرگونه درکت کوبارا هواره لسرگونه لشامه سال 1932 داده کوبارا روزانو ستیر اوانا همو لسرگونه درکتن لسویده جی گله کوبارو روزنامه همه اروپایی دردکتن کرانی کوبارو روزنامه ریخستنین سیاسی بود او جی نورمال بود جبر که هنگی هم بیجن وها تفگرین سر بقوه آنجی دزگین سر بقوه تو نبون مخواست از هنگی ادبیات و سیاست روزانه جه فقطینم لی هر تشتی که مدکر و نها جه هر تشتی یزکم سیاسته هم بیجن بکردی دی نبیسینن زمانی که که ظلم لی عادی کرن نودم پیشی مخواست مگوازی 5 سالان درخم لی جبر کو تجربه من کوبرین سویدی جره بو هم حتی جمع ده جالی استتیکه جالی سپهبونه هم بیجن ترکان هرتم زمان کردی نشانه پاشتماینه نشانه جهالتی دیتنن مدخواست از وها بکم که وکو کچو خورتین لولید جعب لوی کوبری بکرن راهش نیست بر سر بلند بن حتی جمع ده برگین وی قاپاقین نودمه
فراني فمنين مداتاني بكوي شاغي هم تشك بو سلاح بون داسو چاكو كل اللي مدخست از بوايكي رنگكي ادبي بدم نودم 5 سالان درکت 5 سالان نورمال ادی منی خاطر بخواستا مشبک لستوکولم جبو نودم دارفست لرستورانه که دوشت سیس کس هاتبون دوی شبیده کلجانک هاتمن جبردلا کازی بیجم بخاطره و مگو 5 ساله در ایجا نودم 10 سالان درکت 10 سالان بی نابر 10 سالان روجکی به درنگی در نکرد هر چون تو روژه خود دم خود در کرد پشتکی نودمه که من دستور تجاری مثلا مجینر دا پولمیکان لدیشی پارتی و ریخستنان لدیشی شخصیت و يعني حتى جمدهات تاني بكراسي ادبي لفكرة كي تشدبا بلا ببويا كيجان ریخستنه ببويا بلا ببويا تاني نفيسنوان اي ادبي گرين گوش بومن و ایرو پشتیم بیشن اوا بو 33-4 سال تجمعنا نودم پیش درکتیه که وقت زبده گرم و لید نرم و روپلی سر دخول بینم بگم من بدمر مرهن تجربه دیگه از دوینم که چقدر انسان جهت جهه دالی فکری ایدئولوژی ده نودم ده هاتن باهر وقت مگون نودم 10 سالان درکت و ایرو او گفتن نودم جی بری تونه و مچهکر ایرو نفشک جکتچین ما انا بونجن كنا بيوان نودم جبو من هر نودم براستي وقت يك جمال باتي وقت كتشافا ازلي دنرن دقالو وقت اجي كرم كر نودم ورقرجي مدرفست او جي تاني ورقرين جي ادبيات الدنيا جبركو زمانك بورقري تكمله نحن نبيسكارك بقاسي جانبونو تيجيش ناخد نبيسين قباكو بنبيسين قوتني هو هاب كارتينه لقباكو ورقرك نویسکاری که هسته زمانی که دن ورگرینه کردی دراسی که کرمانجی لبجنه بکه او چه دبه هم فرمولاسیونین زمین تگوهرتن هم زمان پر دولمند به هم جی ادبیاتا مد دبه شریک ادبیات دنیای یعنی 10 سالان بینابر منودم درخست پشتی 10 سالان من خاطر جی خواستو و از چوم لی بگمان هر تم جبو من قبل از لی ود گرم هیجی او کلجانک وها من رهیه لی آنها که چخورتن می پر شارزا گهیشتنن کوبارا در دخن و هی درخن نویسکارین پر شارزا گهیشتنن یعنی دما که مد سپیکر تشتک تونه بو تشتک هبو جی کیم بو بسینور بو وقت ما قلت اي بري ما دكه برداني سرف مجد دما خو دكه برداني سرف ل ايرو للسروان هر دكه برا ابا هي قبل دكه كيف تكون هناك بحث مثلا بيجن دركتنا كوار كيف راسي نكاركي رحت وهيسانه يعني چلواري ابوري هبه چلواري ابوني هبه چلواري بلافكرين هبه چلواري وشانه هبه بحثا وانك تكون هناك شوان جو كوندوان مجد بحث بك وهر واز حمي بخيراتنا ميوان خودكم تماشاوان هجا هوی بخيراتن اگر پرسه وهبن داویا برنامه دکارن پرسه خواهش بریس فراد جوری جیر بیجه هر جار نکان به میوان ما براستی خواهی وی گلک هجانن و ام خوشی بیسر بلندن ام هر دوشی دیرکا چای مازینن بلکه بیتر نزدیک هفته که و ام هر دوشی سوید دیجین و سلانک و ام که دو براد و دوستن تونک بحثا بیجی بک یعنی ام بیجن دواری ابونتیه دواری بلاف کنه ده و گلو وقتی درد کت دیگه هاش ترکیه ام باکوره کردستانه یعنی ترک بلاد دهاتیم بلا کردن daha یک جه بیشن هجماره یکی کرده باور نداره دوام بکه هجماره دوان جبک کسک درد کیا هجماره دوان دیسا باوری کیم بو هجماره سیستان دیسا کیم بو هجماره چهاره و پنجا گوا کویجا و هات درکت و بردوام بو ایدی هر کسی باور کرد کوی اف کوار بردوام ببه کوار دگاوا پیشیدی مال سوئدی بلاو دکر و پاشی هدی دریب بو لألمانیا فرانسا حتی کانادا حتی اوستوریا حتی اوسترالیا و یک لبنجی مدشاندن ولید او هجماری کن مدشاندن ولید حتی هنقن دوانان جانا پرد قسم ناف زرفی وک آبون دبون آبونه
و از متخواست ادی سوان پریوان لوان وگر لی پشتی که هر کچو گاوا که دمه درکت وقتا خود درکت و هات حسکرن روش بروش آبونه نودم زیاده بو دمکات که ادی نودم با آبونه خوشیا از بین بکی یکمین کوبار و هنگی بوی آوایی حتی نهاجی گاوا که از هنامین کevin vedikim enlerim mark şnaftet kevin jana pariqa vak abonetiya xwe dixistin nav zerife û dişandin êdî mark jî bûnin naxebitin yani kovar ji be ku wek got ciddiyetek hewl niha gava ku ez aboneyê kovara bûm û mizanî bûyê kengî derkevin û gava ku poste dihat ew kovar nehata ez pir xemgîn dibûm û li ber diketim îjar wek empatî jî min got ma gava ku habe ew ê ku abonenin dixwazin kovara wan du wextê bikîşi wan gava ku di demê de du wextê digihîşt ew jî dibûn abone û hê berî ku em bêjin sala wan diqediya berî ku em di bîra wan bînin divê ew abonetiya xwe nû bikin wan bi xwe herê xwe dişandin heta gelek ji aboneyên me ên ne Kurd jî hebûn Alman bûn Fransîz bûn Swêdî bûn ê ku fêrî Kurdî bûbûn û heta niha jî têkiliya min cana bihna ji wan re heye Kurdiyek pir baş Kurdiya nivîskî û adevkî jî bêguman ew berî nûdemê jî hinek jî bi nûdemê ê ku dûr li min gediyan jî berdewam yanî zehmet bû lê bi ser ket û çawa bû her kes lê xwedî derketin gava ku min xatir di hejmara dawî a çilî de pişt 10 salan gava ku min heta bergawê min destê xwe bilim xatir xwestibû û paşê li pişt bergê jî min berê xwe dabû daristanekê ez diçûm bi xemgînî min ez dimeşiyam û diçûm bûya wayî piştî wê niha jî di arşîva min de gelek name hene ku wek tu xencerekê li dilê xwendevana xwe û ê nivîskara gelek kes pir li ber ketibûn yani mixabin wiha bû demek pir xweş bû xwezî berdewam bibûya heta piştî çil hejmarî min xwest ez bibim Stenbolê yani destpêkê dixwam dixwast ez Diyarbekirê derxim lê bêîmkan bû min got ez bibim Stenbolê qet nebe paşê min got Stenbolê gava ku çil hejmar du wextê derketiyê li wir îjar hejmara çil û yekê bi derengî be hejmara çil û du dernekeve ew hemû çil hejmarên yani keda 10 salê de jî diçe û ez ê bi xwe nikarîbûma pêr vegeriyama Stenbolê loma piştî 10 salan min fatir xwest Bale saat hoş. Ekek böyle em dizanim ki yani niha karê edebî romanivîs û kova derxistandin û rojname derxistandin hemû aboriyekê dixwaze yani em yani ji ber ku wek şexsî ye me dinaz dikin yani ew aboriya tê xurt bi qasê zan tune bû li destpêkê warê aborî di çî zehmetê te çêbû û wek te got piştî wê belkî xwe fînanse kiriye ez wê bas nakim lê destpêk gelek zehmet yani em bêjin dû warê aborî tê çi zehmetê te çêbûn çi alîkarî îşxên diyabûna gel û Kurdê min dewlemend ê xwedî îmkan destê alîkariyê dirêj te kirin nekirin yani te heta demekê fînanse kir tu destê alîkariyê mixabin dirêj nebû mixabin ez dibêjim ji bo ku ez kovarê derxim min marketek vekiribû yani wek îka li Swêdê dibêjin îkak biçûk min vekiribû li aliyê sala bajarekî nêzîkî bajarê Uppsala ye ji bo ku ez garantiya fînansa kovarê min marketek wiha vekiribû û ji bo 5 salan min got ya min ê 5 sala derxista garantiya 5 salan bûbû lê ji ber ku ez pir bi kovarê mijûl bûm û min karker girtibûm ji bo marketê birêve bibin ji bo ku ez bikarim sermayek mayînde ji bo kovarê ez pêşin bi dest bixim mixabin her ku çû êdî karê marketê kêm bû tenê kovar derket pêş ey garantiya ku 5 sala derkeve hebû û piştî wê dî wek min got abona bi rêya aboneyan
کوواری خو فینانسه کرد و 10 سالان درکت هکه نه بگومان کده که جبلی کده مزدن جعالی آبوری جیده از گله کی پیشیا نه تنه بوه بلکه بپرسجی کووارا هواری جی او جی بیا اره yani tu dezgehên Kurdan, tu partiyên Kurdan, tu dewlemendên Kurdan bi tu awayî tu carî û heta niha jî li deriyê min nexistin. Belki yani hamdülillah kötü kare zahmet destedece kare zahmet ki kare rahat yani bu tane güncadı. Naham zan ku kovar jite vak du cilt derxsin havar. Vak du cilt havar derxsin. Gelot ya ev hejmanna işte cevap edekir u çap kirna vanj kavrası yani em bejin pir birîk û pêk pir xweş ciltekî gelekî yani moderne duwarê aborî qasî zanim perakî pir jê dixwazaniye û çapek gelek heybet e. Yani em bêjin te ew hewar çawa top kirin, hejmarê wa çawan destxistin û çima wek cîlt du cîlta ku te jî bahs kir bi perê xwe çap kir ku nivîskarê me bêtirîn hemû perê xwe kitabê xwe jî çap dikin. Yani duyu varı jikade yani teşbo çi armancı teşbo çi ev havar ve duyu u kedek mezin be aburiya kurt de derxist u peşkeşi xunda bana kiri. Tukanenek bahsa vejim kişmer. Daha gavokaz hatım Swede yani em bejim berî me hêt salên hefteyan de hemreş reşo çapek hawarê a biçûk derxist bû. Spas ji bo kedawî lê haya min ji wê jî tune bû. Gavaz hatım me digot çawa dibe bi zimanê qedîm tişt nehatin nivîsandin. Haya me ji hawarê tune bû. Haya nifşê min ji hawarê tune bû. Rojeke ez li Uppsala'ya çûm kitêbxaneyekê min ji xanima ber kitêbxaneyê pirsî ka gelo kitêbewanê Kurdî heye an na. Sal 1980 heye. Ez hê xortim. Xanimê kitêbek dirêjî min kir yani da pêşa me em çûm ber revê kitêba kitêbek dirêj kir kitêba yekî oryentalîstek ya jî em bêjin rojhilatnasekî Swêdî bi navê Stig Vikander bû. Min dît ku di wê cara pêşî me pexşan yani Prusa ya jî düz yazı me di wê kitêbê dît. Ew kitêb di sala 1950 nihan li Uppsala'ya derketibû. Wek malê dinyayê bû pê min yani sal 1980 min rûpelê wê kitêbê di ser hev xulipandin cara pêşî ez biriya wê kitêbê bi kovara hawarê, ronahî, rojan û stêrê hesyan. Min navê Osman Sebî, Celadet Bedirxan û Bedrî Can û yani ew bêjin ew nifşê hawarê min biriya wî rojhilatnasê Swêdî Stig Vikander ez pê hesyam. Min got ez ê jî bidim du şopa vî Stig Vikander ez ê xwe bigihînim hevkarên hawarê ê ku saxmanin û ez ê hemû hejmarên hawarê bicivînim. Di sala 1987 ji mir bû qismet ez Swêdê min berê xwe da Şamê 1987. Wan dibin nêzîkî 40 sal. Ez çûm Şamê min Osman Sebrî dît. Bi rojan min pêr sohbet kir min dengê kaset jî girtinin. Ji wir min berê xwe da Helebê ji Helebê ez çûm Banyasê bû mêvanê Rewşen Bedirxanê. Rewşen Bedirxan kevaniya Mir Celadet Ali Bedirxanê mala wê Banyasê bû. Mêvandariyek pir germ pir dostane nêzdîkîn bû wek dayîkekê berê xwe da min. Wek mû ez hê xortik bûm. Min hemû yani hejmarên kulbavê hebûn min civandin. Ez çûm paşê Qamişlo nêzîkî 2 mehan ez li Sûrî mam geriyam. Hemû hejmar min bavê jî peyda nekirin. Gavok ez vegeriyam Swêdê çend hejmarên kêm ji ba Mehmet Uzun û çend Mahmud Lewendî. Ba Mahmud Lewendî Mehmet Uzun hebûn. Çend hejmarên ku kêm mabûn. û min ji Rewşen Bedirxan re soz dabû ku ez ê van ji nû ve derxim û min got ez ê di 15 Gulanê de derxim. 15 Gulanê ji ber ku di hejmara hawarê ya pêşî di 15 Gulana 1932 de li Şamê derketibû. Wek te jî kerem kir min wek 2 cîldan
مگو بلا وقت کتابك بيروز بهري يعني شاباوي پر مگو يعني هم كتابكم شارتكم مگو براس بهيبن جبك بقاسي نافروكي استاتيك جي جرين كتشاف وقت دو جلدان متشاب كرس او جي سال 1980 د 15 گلانه 15 گلانه 1980 وقت دو جلدان مهوار چاپ کر و دمه ما قلت امي في روجي وقت روجا زماني كردي اعلان بكن مسرح بذكر مجبين دار فستن وهيدي بشتي بسالان او روش انا هبوي روجا زماني كردي جي هنك نابي ججنه جي لكن لي بيتر وقت روجا زماني كردي ما اعلان كربو او جي بمناسبات دركتنا كوبارا هواري بو ما قلت يا 15 گلانه 32 حزان 32 شامي دركت حمو هجماني من ويد 15 گلانه 1980 مرسوي درخست قابل دركت ام بيجن او زمان حزو ادبيات فانين كو جزمين حز دكر هدي نزيكي هواري بون كرين لدي سا دزگهن كردان مخابن حزبين كردان بارتيين كردان ريخستنين كردان ديسا هوار نكرين نهاجي بيشتو چند سال كريه ددب وهيجي يعني ام بيج بانزه گلان بيروز دكن زمچلي هي المالا قال كسان هوار تني هوار حت هوارا ما لكي هوار بو تسيرا بدبن تسيرا هواري من نودم درفست جبركو قابلكو هوارجي حجمالا بيشي دركت مي جلادت علي بدرخان دبيجكو بفكر بحزان نسل سيدو دادا دبي جنها بيفه همي كاري سياستي بسبيرن سياست بانان هميجي بكاري كولتور وزمان وادبيات مجنوبن يعني دبن تسيرا هواري ده من نودم درفست و هدو جلدين هواري ناجي هنا مغابن تدزقها وبنقود لمن اللي مسألة فكي برجران برمزن لويجي شو كنا جي هوارو نودم ويا ويروشا مني عمري برباش با برات تلقاش بخلناك أولاً كلام شيء قالك وشيء يعني ساعات تخرج راستي كذا كي مزين وقت قلت كذي شوي وقتی اجهاد مسوید ومن جارديان درخص بوجاز بخواز من كردي فير مجي هواخ من ده هواري ده جلالات بدرخان دي بها جرما ده شرع چکداری دوان دا کرد دي بي ام شرع قلمه بكن او شي مربو بيوانك براسي يعني از هين قال سرويد فكر كو او كذا هواري بو او شي مربو بيوانك مجي مادم كي ماتن اوروبا İdi emşare çekdari unika bugün ve Amerika bugün de bir am edi grani bir nikari nikişkari uni bisandre mecbur yani ajwe bu spas bu kadar teji ومجبور بيهاوي دستيكر ام جهاشتن مرحله كي ماجي دورا هنا كارو خبر كري كيف فرات دوزان يعني ام وقت ما ساعتها كان نيجي 5 دقيقه ما هي ام خيراتنا ميبان يخرج لكن أما وقت استوان هبن أما وجه فقطينن لراسي يعني أم دروجاجي كابتر الصحبات بكن أو كذا خباتي تشتي تكون كداوي لنا يعني أزويد زانم بكرتاسي بيجي مخوست أم جي هنا كي بوي كذا تكري هنا بدن الناس كرن هنا بدن زانين كو قالك مقوت يعني نقد كسر ناس ناكي نقد كسر خباتي تنزانه جاناجی کاری اونی پیوسته دنا به حق کاراده مثلا تنو دم درخواست هوار اونی چاپ کرد تنا تچو روجوای کردستان تچو سوری ور حاصل تجبود نو دبی درخت دکان بکر ور حاصل ام بیش انت گله کارو خبات کرد دنا بابا کاری خوش دید زن گله برهم کی نفساندن yani ام بیشن از نشاش من برهمات تالی از یکی بکشم يعني زانم از هم بحثا قالوا حتى انا كسا كشت نكشت وحتى انا برهمته بچند زمانه دركتن چند برهمته هنن وتي وقتي هاجرتنا كشت بيتي وقتي كي بكش يعني كلامك
نام مخابن از نکارم گری که کشی بهشینم کسی نکوشم و هرچم حوالن در دوران من نزدیک جی زانه که هر سال از دبیجم ای سال که از عادز گربم که از ایشان دوم که پاشکوتی گربم از دوان عفو دکم هر سال جی از هر کسی عفو دکم و با عفویه ببارکی سبک دکفم سالانو نها اف همو کاری که مکرن اصلی خود نویسکاریام بریویده اف همو جبوکو از برگه نویسکاریه برفره بکم وقت من دست بکرد گفت کتابا منا پیشی tam 45 سال بره درکت دی سال 1980 درکت کتابا دوام دی سال 1981 ده کتابا یکی بنابه ایریش دکن کتابا دا بنابه مزدن دوم 81 درکت کتابا سیان بنابه ده شیرین 83 درکت اوانا هلبست بون لی دگل کو هلبست بون و کتاب هلبست درکتن لی دی کووارو روزنامه و دمیده من چیروک دنویساندن یعنی از پرزو در باسی جهان چیروکی آب پخشانش بون از دوی باوریه دیم که زمانک به پخشان بهتر به پیشت کرده یعنی ام بیشتر سالا که از حاتم سوئدی 45 سالن دزک هفته سالی آن مکتبک خواشاندی آنجی میک ورگراندی جبلی او کوبارن که ما بحث کردن یعنی حتی نها 20 کتاب من بقا درکتن تپه واجه وان 45 سالانده دکرم کر از یکی بکشم نه رومان داویه لی یکش رومان منن رومان حری داوی بنابه در زابدلی من بو اف رومان کو از یکی بکشم حتی نه گل ورگریای گلک زمانان ورگریا یعنی پیچی بکردی از همو برهمی خوب کردی دینویسینم من demek yani edebiyat her tüm Kürdi nivîsandî û ez niha jî bi Kurdî dewam dikim. Bêjana jî hin gotar min bi Tirkî û Swêdî jî nivîsandinin gotar ne edebiyat. Wek vê romanê jî ez ê yekî bikujim min bi Kurdî nivîsand wergeriya Tirkî, wergeriya Farsî, wergeriya Portekîzî, wergeriya İtalî, Almanî, İngilîzî, Zaravayê Soranî yani wergeriyayî ana wergeriyên zimanên din jî لقلك زمانان يعني ورقة قلك زمانان ورقرجي ومقول تنبيجن حتى انها للدور 25 كتابا مورقران دي او جي تشما نيجي ادبيات السويدي مورقران دي يعني كتابي مني بلكي انا كتابك بري بسي سالي دركتنن او جي ابو يكجي وقت من تسبيك البوت يا زمان بريا ورقري به پیش دکوه و بریا ورگره مرو به قاده ادبیات جهانه دوی شریک ادبیات جهانه آدن جی جبوک بخیر سویدی که من فرصت دیتیه بخیر ها دوی از ویجی بیجم یکیتیا نویسکاری سویدی پونا یکیتیا نویسکاری سویدی 10 سالان برسک دانم 10 سالان ای وقت سپاسیه که جی مگوت از ادبیات سویدی جی ورگرینم و مدرس بکر ج کتابین زاروکا بگره حتی کلاسیکن مدرن حتی کلاسیکن وان مگلک بر همین سویدیا جی ورگراندن بفي هواي از چاو بیجم هم السويدم اريب كردي دنبيسينم از دناب جباتا السويد جي دمم يك جي از بسالان بريا بنا سويدي دبو نها سروكي كوملان نویسکارێکی بناوێ گونار ئێکلێ کو شاعرێکی سوێدیە di salên şêstî di demek Kurt li Stenbolê maye ew jî endamê Akademiya Swêdê bû û li ser mîrekî Kurd nivîsandiye ku bûyer di dema Bîzansa derbas dibe yani mîrê Kurd ji aliyê Wanê ye ji aliyê celadên Bîzansî ve tê girtin îşkence lê dikin çavê wî dirjînin û wî bi korîtî dişînin welatê dengbêjên kor yani dişînin Kurdistanê ana
از سروک و کوملیم جی یعنی سوکم کو از بکردی دنویسینم انا کوورگری من درجه بردایه ورگر ای سال یک دو دمانن yani ورگرانن خلاص کردن قبل تشتكي خلاص كم از وحداتي مالكي بستي كان ما ادي سالي بدقرم اي سال داوي از نما ورقري جديكم انها تني ازيد جيهانا روماني دبلم يعني انها وقلت قال لك روماني ميدي ورقر زماني دنجي وازيد تني جنها بيد تني روماني خبرنسي Olayı yani brastüjik artık ne zaman Türkiye'deki ketibin var ki gele gele yani tev porj bu bir barış fikri. Yani tegozi derbasi hela roman men ki roman adını bisine ya te nevisan dedin ya te vergerin men baş kamne ki tükende bina ki serveji rava sev baş. بله 20 سال از رمان دنویسینم yani بجم اجهل بسته درباسی چیروکی بوم و چیروکی درباسی رومانی بوم و جهان رومانی ده آسمان yani از در رومانی دمام ام بجن رومانی از یک بکوجم لهی پایزا درنگ ماریا ملکک بو درزاد لیمن yani gelek romanım bu yavayda gittin o vak mugot vardgarın zamanın dinci yani ne ko az ana derbasi cihana romanı bun salan roman nivîsandine az nahat tene romanı xwe binivîsim yani az nema bikaribim az nema wergerê bikim bes ji me 25 berhem wergerandin û gava ku me dest bi wergerê kir ve çaxê hejmara kesê ku werdigeran jî kêm bû niha keç û xortê me pir şareza gihîştinin bi zimana dizanin nêzîkî edebiyatên û ew ê wî karî bikin û ez dibînim ku dikin jî yani gelek berhem tên wergerandin ez ê jî tenê ji niha pê de tenê romanê xwe binivîsim. Belesas yani bernamat ya ve galo denizi götü romanı kuve ben çapkın henen yani tükane şimerhent bir de haket gibi yana. تشتكي قبل كنت بروسيس نفيساندني دائما التجاري بحثها نافاروكا وتشبل سيرتشي ازناكم لي هاي يعني السر خبتم قلتنا كي دبي خوزا يعني تبعات جبالاهية حزناك اجي جبالاهية حزناكم يعني دبي هرتم تشتك بدسيم يعني قال لك جاران دي جهانا خيالي ده هذه يعني ديجيم بالهنجي قر ديجيم بيشكال تكرم كل بريز برنامج تقول تكتب مشي أجي قبل قدرت كتب مشي لدرسان از دمشم جانا جي جبا كنت شيء الرومان نفيس جدزاني شوي أم بيجن جانا جي از جهانا راستي بربيا خيالي بتكتب مري أو جرناسين أو لحنجين از آبادكم از بوارد جيم دمكتي از بخوجي ایدی فهم ناکم گلو او فیکسیون یا راستیه چکری آن راستیه یعنی شخواه گوتنه که دبی ادبیات اری فیکسیونه اری لحبانی نکه بگوتنه که دنه بیشن داره ورکه لدوی او جراستی راستر بکو و دریجی دلی قاندوانا بکو اچاوا دکم از بیشم از 1000 کسی کسکی در دخم 600 کسی کسکی از دگلک کسان گاوا کل سر مجارکی هول دبم اگر مجار جن بس قال لك جنان قداري دكم واجوان يكدر دكم اگر بجن مجار اشكنجه نها رومانا منا ماريا ملكك بو قال ناس سركه ناوي دانيال باش ناوي öztürk ابيك جيز بزانبون وانا واحد جيرم دانيال ارمنه ne Müslümanı Daniel gernasi romana Maria Melekek bu didama junta leşkeri tegirtin o işkencekar cellat gava ko ped hasin ko ne sünnet kriye bimaqasek ko wil berçave girtiyendin sünnet dike o paşep devir ija travma kedici tebukha bisalên dirêj dikitigehed mayte işkenceyin pir zehmet ditinin ev êdî wek travmayekê wek min got ez li geleka godarî dikim tişkî jê derdim min bixwe
از بخواد دکرتیکا هذا نمام زندان هذا نمام مشكنجة جنيدتي حتى بافهم جي مروفك او قاسم لاهين بو وي بخوشي شقامك نل من دايه نل خوش كبراهمن نجل ديامن دستي قبل النقريه دقل ويجي از لقلك كسنوها مثلا وقت كرم كر بجن ازيكي بكوشم قرناس ازيكي بكوشم جي او جي 15 سالان دقرتيقها باجاري خود ماي زندان باجاري خود ماي 15 سالان جبو دوزا خواه جبو ایدئولوژیا خواه تید مایی اشکنجه دیتیه پشتی 15 سالان گفت که درد که باجار جی وقت مروانن وقت مگو بری پاره من هسپی بو دمیر سپید بین باجار جی یعنی گفت که 15 سالان نچ باجاره کی پشتی 15 سالا یا پشتی 30 سالی کلیه بده تو نرو که نه او باجار نه باجاره بری اف گرناسی میشی دیسا دندری وی تراومایی ده يعني از قال لك جاران بوار دجيم قالوكو از سروان هور دبم از او قاسي دكبم روحيات تاوان وانجي دخم روحيات تاكوكو از دبم يك جوان اجي ايدي باور دكمكو حتى از بقوا براستي جي جارنا لسر هند لهنجي قوا جريامن ليه مقدراوان نگوهر دير چاوا دبيجا قوتنا كي دبي ودي عبد خوش باندي خوا رومان نویس جی ادبیاتوان جی بوی آوایی یعنی قدر آوان ناگوهره گفت قدر بگوهرن و چاقه نابن بیشن اگر یک دوی بکشتن در رومانه ده از نکشم نابن از قدر آوی دو گوهرن دوی قدر آوی نگوهرد يعني ساعات واش تماشاوان هجا يعني هكر برستي وها ممكن بكن بحثات كي قال جرين كيك فرات يعني مجي وقتي خاص لسر انفال رومانا كي شانو بن بشينم براسي مخست از بيك شوان اشو باشوري كردستان توزان سالك ما ارمان جامن كو از بيك شوان دا كو قارب اي شاون وك رومان بن بشينم وكان عطا من يعني تابع نزال كنت بام زان از بي واري بسكت يعني من اول ذري شش من اول ذري كروان الجديا اشتيجي من او نبيسان بك رومان وشانو پیشکشکر جناب تاجی yani bir varide xabatı gel خوشی سپاسیته دکم تماشامان heyecan پشتیوان همین حاضر بکن که فرات نه تو نبا ادبیات کردی دی belki düşmek istega betir şarazayı zanici نه لگورت رومانا کردی گهاشتی asla نمتوی anna هم تو خواهیم تو به زلال بکه اگر هم میناکش yani مناقشه به گل جال هیه فرمو بله يعني يك جي انها بيجن زماني كو نقد خنن قبل ما دس بكر ما باويكي ولا باريزي دس بكر جبوما وك سري هلدانا كيبو جبوما وك بروتستو يك لديجي فكر وايديولوجيا انكار كريبو لان بيجن ايكو زماني وانا قد خنن ادبيات جبوان كارك ده جبوما جيوي وهابوي قبل وادبه لان بيجن حوالي من السويدي نفيسكارين السويدي قبل بياسه كده نفيسن دبيجن من هي بياسه خود نفروتيه قبل رومانه كده نفيسن یک جه قبل وشانخانه جدار وشانخانه البازار تفكر تا از به رومانه درفم بازاراوی هی آنا جبو کردان چی کم آژانسین ادبیات کم او آژانسین ادبیات کو بکاره به ادبیات کردی لمازات جهانه لبازار جهانه لبازار ادبیات دنیای بده بازار کرن او لبامکیمه لجالیدن اری رومانا کردی گهیشتی قادا ناونتوی قبل که بازار هبه و ورگرین که جوی زمان اورجینال جی بخوازن ورگرین چه ببه یعنی قبل که بازارک رومانا کردی لدنیای هبه و ورگر و فیری کردی بکن انگلیز دبه فرانسیز دبه سویدی دبه جبو که بکاربن برهمه وی زمانی ورگرینه وان برهمه که ورگرینه لمازار دا دنیای بفروش حاجبو ما او كميانا مثلا بيشكان بحث كان بيجن ازيكي بكوج رومانا من ازيكي كل من ازيكي 10 زمانه ورقه يعني
لی همین نش کردی ورگری مخابن ایتالی ش کردی ورگری ایتالی ام بیشن فرانچسکو ماریلونگو به کردی کوش کردی ورگراندی ایتالی آلمانی پترا ورزل پترا و ج کردی ورگراندی یعنی گاوا کو ورگر چه یعنی آژانس چه ببین آژانسین کو dosya ام بیشن 10-20 romanên Kurdî سیویا وان نویسکاران لسر وان رومانان تیخ dosya که تیخ بن چنگه خو و هر فوارن کتابên navneteweyî bi zimana zanibe bi Fransî bi İngilîzî zanibe bazarê fêm bike wê di demek pir kurt gelek romanên Kurdî wergerin zimanên cîhanê. ساعت باش وقت گفت یعنی راستی نزدم یعنی رمان من گاردیان اولی بود یکم بود از آن تجربه مثلا اولی که بوی پیش زباده دکتی انگلیسی و جهازه که وقتی چابه واسه میتونم نهال مسیری عربی و بکی چابه کن عربی دکتی بود دکی yani gibi em hawl bilin ku berhemin Kurdî wergerin zimanê biyanî ez bawer me çare ve beter em kanû rahatî bêjin berhemin Kurdiyan romanê Kurdî di qala namnetewî ciyê xwe girtîne wisa بله belê temaşevanê hece gel û pirsê we hinin tune ji bo ji ber 10 deqe wextê me maye heger pirsê we hebin em ji kek pilat bipirsin em herca jî nikane wîze bikin em gel camêr gelek mijûl welahî Vala nasakin temenê xwe dayê ziman ve devleta Kurdî hêvîdarım Kurd ve xwedî lê derkevin lê Kurd bêtir piştî merev dimir xwedî mer derkevke firat bêt wê jî bizanibin ez cana hene dikim şixalim mer dibêjim piştî ez mirim tê dewlemend bibe yar divê دیسا جی لما خودی دردکردن چا خودی درکتن yani gavak az mesela beri demek kurt komek nivîskarên Swêdî çûbûn welêt mitît yani gelek çuxortên me ew qasî şarezanin heta ez li Mêrdînê li kafederiyekê wiha li bendê hevalê Swêdî bim li kuçê ez rûniştibûm çend xortuke çuxor derbas bûn ez rabûm heqê qehwa xwe bim goh heqê qehwa te hatî dayîn yani ev îstê mane ku xwendevan ya ji keçû xort nifşên niha li hebû li me xwedî derdikevin ji ber ku me ji bo wan û ji bo xwe kirî. Zaten hoş. Başka gatı personel hat vakti me jindik ma pejdaki tali em bilinte yani li gor ve juani merre milti kudre ji bo warên nivîsandina berhemen Kurdî yani çi tê biniyê te heyî û bêtir ez dixwazim te behs kir bi xîtabî ciwan bik yani em bêtir bê axiftina tê talî de yani ciwan divê çi bikin erkê wan îro çi ye me heta zerekî hanî vî porê xwe şipî wî temenê xwe mezin jinha pê bikarkarê wan e di vî warî tê biniyê te daxwazê te yani gotinê tê talî çi be di 5 deqa de em biqedînin û mala te ava rastî bername gelek şirketî bû xweş bû û spas bû hatina te ku te em neşkestandin fermo Gelek spas. Yani niha em bêjin ziman bi edebiyatê dibe yani ziman bingehê edebiyatê ye. Wek me got her kesê ku bi edebiyatê mijûl dibe ne hewcî fedakariyê bike divê em çi bikin yani gava ku fermiyetek resmiyetek ji zimanê Kurdî re çê bibe gava ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê têke bi dibistanan gava ku zimanê Kurdî êdî nebe belaserî lê rê li ber veke em bêjin heke dîplomeyek Kurdî destê xwendevanekê de hebe ew nebe belaserî wî ya ji wê deriyê nû li ber veke gava ku wiha bibe bêguman pêşeroja ziman û edebiyata Kurdî jî wê rohnîtir be tiştê ku ji keç û xorta keç û xortên ku ji xwe wek me got edebiyat tiştekî wihayê bigotinê nabe eger ew kurmê edebiyatê bi kêr hebe wê binivîse di girtîgehê jî de be tu di zîndana mayî tu zane û ez min xwendiye li ser pelê cixaran nivîs handine zîndana de bijî nivîsandin tişkî wihayê bi kîja keç û xortî re çê bibe yani ew nexweşiya nivîskariyê an jî gava ku bi wê vîrusa nivîskariyê bikeve wê berdewam bike lê
از ji dezgehên Kurdan, ji partiyên Kurdan, ji dewleta hikûmetên Kurdan ê ku dezgeh û desthiladarî di destên wan de hene, ew bikarevin hinekî rê vekin, hinekî piştgiriya dezgehên kovarên, nivîskarên, wergerên Kurdan bikin ku bikaribe ew jî bi xebatên xwe tesîrekê li nifşê li dû xwe bikin. û ev keç û portê me wek min gotê ku niha bi rastî jî pir şarezan e gava ku ez wan dibînim gava ku me dest pê kir tiştekî din bû aniha bi zimana dizanin gava ku bi hevalê Swêdî re em çûbûn yekî hevalekî Alman jî bi me re bû ê ku pê bi Almanî dipeyivê bû ê ku pêdir bi îngilîzî dipeyivîne bû dema me de tune bû yanî keç û portê me niha modernin bajarînin bajarvan û gava ku ew wek min got ew pêrîşa nexweş nivîskariyê bi wan re çebibe wê dewam bikin wê ber bi qada nivîskariya Kurdî ve werin kişandin bi vê bi van gotinan ez gelekî spas dikim ji bo te ji bo cameriya te û ji bo gelek silavên germ li hemû guhdar û temaşevanên me ê seraserî dinyayê û xatirê we. Gelek spas ki em jî gas spaset dikin ku tem neşkestandin bû mêvanê me û wektê jî got edebiyata Kurdî yani mesela bazarê çi wektê edebiyata Kurdî têkeve bazarê êdî heger pera bîne qezinç bike vê çayê bêtir vê baweriya min ew ku bêtir berhin derkevin bêtir jî bêfirotin mesela bazarê divê ew bazar em hêdî hêdî bikaribin hev pêda bikin bi vî havî jî em ê gihaştin dawiya bernameya xwe kek firat lê bi rastî jî gelek spas dikim bi rastî bernamek gelek xweş bû saetek têr nekir ez zanim divê em bi te saeta sohbet bike ku em bikaribin ser edebiyata Kurdî rawestin ji ber ku yek hînekî edebiyata Kurdî ku te bi çûkaniya xwe de dest bi avîtî bikarî û tu heta niha jî di nav deyî û ez baweriya min ew e yani xwedê temenekî dirêj bide lê heta tu savî jî tê dev jê bernede eger ew jî dev tişte bernede em bî awayî pirşîkane hatin em giyandin dawiya bernameya xwe heta roja yekşemek bê her şad û bextewar bin li gel mêvanekî an mêvanekê din hefta bê mêvana min xwişkeke ew jî gelek jîrekê Swêd dimîne navê wê nabêjim bere wek sürprîzekê bê lê hêvîdarên beşdarên û temaşevanê me roja yekşema bê kanibin wê guhdarî bikin ew jî nivîskarek jin e li Swêd dimîne mêvanê min wê ew be lê nav me got em nabêjin her şad û bextewar bê gelek spas bo te bo Çerpel Medya spas bo hemî temaşevanên kesê ku em temaşa kirin guhdarî kirin lê piştî nebû heta yekşema bê xatirê we teva her şad û bextewar bin. Zilamek û zimanek Berekol azîzan ango Celadet Alî Bedirxan Pelê heke ev zilamê xurt û bi vên peyda bû zilamek dikare zimanekî ji hevdeketî saz bike û carina zimanekî mirî vejîne. Her wekî em ê niha bibêjin ew zilam peyda bûye û zimanekî mirî vejiyandiye û ew xistiye nav zimanên zindî nav wan zimanên ku mirov pê diaxivin û mexsedên xwe pê eşkere dikin. Me got zimanên mirî û zimanên zindî. Bêdiro ji awirê jiyanbariyê ve ziman jî wek mirovan û wek her heybarê rehber dizên dijîn û dimirin. Ji zimanên mirî hin hene warkor û kordûn da diçin,
د پی خواره تو تشتی ناهلن نکل نه کتاب هنین دنجی پی خواره اثرین مزن کتابین هیجا دهیلن او کتاب حتانی ایروژی تینه خواندن لی او زمان بخوا مرینه جبر کو ایدی او نه زمان دفکینه او تو کس بوان ناپیوه ل اروپای لاتینی ل روجلات نزینک ایبرانی زمان مری بون لاتینی ایروژی زمانه کی مریه لی هرچی ایبرانی ایدی نه زمانه کی مری لی بری زمانه کی زندیه بری او مروین بوین د ناو جوهیان دا درکت و زمانی ایبرانی وجاند ایبرانی زمانه کی سامی زمانه کی کوناره حوال عربیه تورات یکش 4 کتابن مزن پی هاتیه گوتن و نویساندن به تنه زاناین پی دزانن او د کنشتان دا تورات بوی زمان دهات خواندن هرچی جوهی به زمان دن به زمان ولاتین کو تیدا رودنشتن خبر دادن یعنی جوهیان زمانه کی ملی زمانه کی خسر نیم بو او جلورا وان به زمان خلقی خبر دادن د سال 1877 دا د شهر اوروس و ترکی دا زورا ترکان چوبو و هرچی ملتین بالقان هنه جنب دستیا ترکان خلاص بوبون. خلاص کرنا دولتین بالقان نمازی به دست 4 روس چوبو سری و ملت اورس بخواه به وی ایشه بندوار دبو و روزنامه روسی گلک قالا دولتین بالقان این نود کرن. دولت اورس دا خورده که جوهو به ناو الیازر بین یهود هبو. گر یهودا وک هر کسی به وی شهری بندوار دبو و دیدید که ملتین بندست وک سربیستان و بلغارستان او این ماین جنیری زورکرین خواه خلاص دبون و دگهیشتن استقلالین خواه. یهودا بوان بویاران لملیت خواه هشیار دبو او لبر حال ملت خواه کد. یهودا دیدید که حال ملت ویج حال هر ملت دن خرابتره. جهو نبتانی به ولات و به حکومتن. لزمان وانجی نینه و به زمان خلقی خبر دادن. خورت جهو قرار خواه دا و دل خواه دا گود. دوید جهوی وگرن ولات پیشین خواه ولات کورن اسرائیل و دیسان دوید که جوهینجی وک خلقی زمانن هبه و دیکتا پی باخفن. او زمان جه زمان پیشیان زمانی ایبرانیه. یهودا هینی زمان خواه بو و ده سال 1878 دا قصد پاریسه قصد وی باجاره میوان هوین کر. لپاریسه الیازر بین یهودا تکیلی جوهیان پاریسی بو. الیازر جعالی که زمان خواه پیش فادبر و جعالی دن دا فکرین خواه این ملی براو دکرن. ده ولاتی نوی بخواه لی رادبون و حیاکو دگوتن او مروف دینه. لی یهودا گوه ند دوان و جه اثر خواه آمازن را به وینک خورد و مازن و به سر خواه دخبتی. یهودا کربو سر خواه جملت خواه ای به زمان ملته کی به زمان دینه پی. یهودا بخواه هین زمان خواه هین ایبرانی بو. نهو دویا بو ایبرانی ده ناو جواتا ملت خواه دا بلاو بکن. جبو چاندنا تو خواه جرا زویه کی دفیا بو. ده سال 1881 دا الیازر کچه ماموسته خواه جخواه را آنی او بری خواه دا فلسطینه. بوی آوای جنکک هیم خانمانه که کتبو دستیوی. زاروی بدانا پی. یهودا بریوه ده واپور دا درسا جینا خواه گوت و حتانی که گهیشتن ارد فلسطینی جناوی هینه چند پرسین ایبرانی بو. گاوا پی لعرد پیشین کرن یهودا گوت جنا خواه. جنهو و پی دا امه بطنه بی ایبرانی خبر بدن. ایبرانیه جنکه گلک هندک بو. جنکه کر نکر لی میری وی جی قرار خواه و نوگریا. نه حوجه گوتنیه که زاروی یهودا حتانی که بونه خورد جی ایبرانی پی و به تو زمانی نه نزانبون و جی لوره ده ناو خلکی دا لاو دهاتن حسیب. لی بوی لالی ملت جهو وک ملت دن بو خودی زمانک خسر. یهودا و خلک ملاوی ده زفری ده دجین. لی چخم. جه فکرینی مزن را فدکارنا مزن دویتن. جبر کو خلک به دربکی بیرا فکر مزن نابه. یهودا نان تسید خوار لی گاوا ددید که خلک ملاوی به ایبرانی خبر داده باور بکن و بختیارتیر مروین دنیای ده حسبان. داوی یهودا روزنامه که به ایبرانی بلاف کرو جخواره خواندوانان جی پیدا کرد.
برێڤا û di hin dibistanên cuhî de dest bi xwandina îbraniyê jî kirin. Ji milê din yahoda ferhenga miletê xwe çê dikir û bêjeyên ku di zimanê mirî de nînin ew jî pêk ve tihanîn. Zimanê îbranî jî di nav cûhiyan de belav dibû. Di sala 1922 de gava Eliezer bin Yehuda mir, zimanê îbranî yê ku berî 30 salî zimanekî mirî bû, bûbû zimanekî miletekî. Ev ziman îro di Filistînê û di rex Erebî û İngilîzî de zimanekî resmî, zimanê dewletê û hikûmetê ye jî. Kurdîno, ew e zilamek û zimanek û tiştek ku bi vêna zilamekî tê tepê. Di kar û bi serhatiya vî zilamê de pend û dersekî mezin heye. Herçî miletên bindest û bêziman an bê zimanê nivîskî divêt jê îbretê bigirin. Herçî em Kurd me zimanekî delal heye û em pê diaxivin û piraniya me jî bi vî zimanî pê ve bi tu zimanê nizanin. Bi tenê divêt em hînê xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Îro hînbûna xwendin û nivîsandina zimanê mader ji bo her miletê êdî ne bi tenê wazîfekî şexsî lê wazîfekî millî ye jî. Hecî bi vê wazîfe ranebûne, wazîfe xwe a millî pêk ve neanîne û bi kêrê miletê xwe ve nehatine. Ji bona ku mirov bikare xwe ji miletekî bihesibîne, divêt bi kêrî vî bêt. Piştî ku em Kurd jî wek miletên din bûne xwediyê elfabeyekî xweser, xwendin û nivîsandina zimanê me gelek hêsanî bûye. Tecrîbe şanî daye ku li gorî jîriya mirov, Kurd jî heftekê heta 4 heftan da dikarin hînê xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Belê piraniyan Kurdan bi tenê bi zimanê ava û mader dizanin û jî lewra li mal be, li derva be bi tenê bi Kurdî dipeyivin. Lê nav Kurdan da hindikahiyeke kiçik heye û xelkê vê hindikayiyê an di welatê xerîbiyê de bûne, an îro têda dijîn. Tiştê ku ji vê hindikahiyê re divêt, heke bi zimanê xwe nizanin, berê ewilê hînî vî bibin û pişt re di nav mala xwe û bi zar û zêrçên xwe re her wekî Eliezer dikir, bi tenê bi Kurdî xeber bidin. Belê ji wan Kurdan re divêt, gava ji derve tenê mal, her wekî cilên xwe ji xwe dikin û wan bi cilên malê diguherînin, zimanê xwe jî welê biguherînin û bi zimanê kûçê di nav malê de neaxivin û zimanê malê, zimanê mader wek tiştekî miqades hilînin. Em dixwazin behem zimanê xwe, em naxwazin behem zimanê Tirkî. Zimanê Tirkî xera dike mirov, mirov dixwaze zimanê xwe bielîme. Almani û İngilîzî û ne bi Fransî Am perverdiya xwe dixwazim bi zimanê zikmakî Ne bi Farsî ne bi Erebî û ne bi Tirkî Zimanê me zimanê Kurdî bikin zimanekê fermî bi Feylî, Goranî, Cimilkî, Soranî, Kurmancî Her herem, her devok, her zeravekî Binivîsênin, bixwênin, bifikrin, bipêvin Çi pêwîst kê bikim ji bo azadiya zimanê min Zimanê me dibêjin em hebin yan nebin Zimanê me dibêjin ev Kurdin Êdî bese hew dikarin çanda mayîn kar bikin Êdî beset vê em êdî lê xwedî derkevin Belê mêvanê neja. Em ê bername xwe dîse bidomînin, niha jî çepkên wên Xurt, nivîskar, helbestvan, her wa akademîsyenên Kurd, Birêz Selîm Temo ve dixwînim ser dike ji bo ku vekirina axaftina vê şevê çepkên wên Xurt, Selîm Temo. Mamoste bi xêratî. Kelbik.
هونج قذافن ماشاءالله جوره شرفه کو مرف لسر صندلیه کی کوتنه temsil dike mir celadeti temsil dike linge ki hoşkesti nemiyime az bu kevimci ne celadet keve teneziv keve heke kıymeta ve axaftini bo çepke ve heja habe şkerema xo çepke xo belin daviye çend notene perez axaftına xo bikim gavame havalen me xwastin ve şevi organize bikin o peşniyar mikirin. Mgoti şer dekim tene heye, bila protokol tune be. Neko peşenge me, şo peşenge vi gelekin. Led huzura mir celadet Ali Bedirxan da hamu Kurdiyekin. Jber ve min xwast havalacı malava ve kabul kirin ko protokol ne be. Dido Mir Celadet Ali Bedirxan her deri nave xo paşna ve xo vekî me de afîşê de bikaranî. Yani Mir Celadet Ali Bedir tire Xan ew jî xeya xwe jî mezin e. Çapemeniya me dîkatê vê meseleke baş e. Sisê derve beriya ku ev şev dest pê bike min ji Ömer Şahînê pirsî min gotî wek lîstikvan be jî celadetbûn çawa ye ku zêde zehmet e. از نها سرویس صندلی کو تنوی تمثیل دکش بو لیست که هات چکرین براستی وکی بجه سیا جلادتی از کریم بجم سیا جلادت بونیجی گله که زحمته نوی گوتر من چند جلادت هنه از بخواندن دوام کم زیاده شیرو ناکم کم زیاده بلیستکا بجه که عمری آماده کری علاقه خواه بجه تکیلی خواه مجار بجه کم زیاده یکه هیویدارم Ömer Şahin ev performansa xwe îşev ku gelekî dramatik bû, gelekî karizmatik bû, xweş celadetî jî temsîl kir. Hêvîdar me ke lîstikeka bêje serî haya binî belkî 2 perde. Êdî li her derê bilîze û bêje li wir jî ciyê ku bêje têkoşîna celadetî temsîl dike. Li kê derê Kurdistanyan li Ewropayê kê derê bilîzin jî ez hêvîdarim ku godar, temaşevan çepkê xwe bihêlin dawiyê çimkî her diçe tansiyona celadetî di janevî de zêdetir dibe, vê lîstikê de jî zêdetir dibe. Çend celadet hene. Divê em ji îro ber bi duhî ve biçin bo dîtin û jimartina celadetan. Çend celadet hene. Ez kîjan celadetim? Tu kîjan celadetî? Ew kîjan celadet e? Em kîjan celadetin? Hûn kîjan celadetin? Ew kîjan celadetin? Ji şeva îro ya 26 Nîsanê em lê mêvan û li huzûra ruhêwiyê nemir, heya 26 Nîsana 1893 130 sal berê, 131 sal berê li Kadıköy'e vî bajarî şevek wek vê şevê pitikekî nîvruhî kir ku bê dinê. Serê wî zêde mezin bû, li ber deriyê hebûnê elqilî. Doktorek hat, serê wî da ber guzan û neşteran. Doktor spekulu forceps bikaranî, pitikî derxist, dê pitik birîndar bû. Bo dayîkê wê xelas bikin ji mirinê, pitikê hêviya jiyanê jê nemayî di nav xwînê de heştin, ew mête ku hêj navekê xwe nebû, bi mirîtî danîn kêlekê. Ji bo dayîk gava her serhişê xwe ji mîrê pitik û pitikê mirî netirse, ew ji kêlekê rakirin birin danîn gisilxaneyê banyoyê. Ne deng ji wî pitikê ku dê bibe deng û hawara me hat, û ne liviya li ser navê mereqek û mereqdarekê. Wisa li wir wek xûnçeya guleka bê pelge sor û xwîn ma. Dayîk her serhişê xwe ji mirinê xelas bû, piştî demekê çavê xwe li pitikê gerand, pitikê nexwedî jiyan hat bîra her kesî, hat bîra qewraşek ji qewraşan jî. Çû ser serê wî sekinî, tewiya ku têxe nav kefenekî, pitikî çavê xwe vekir, vejiya û dest bi jiyanê kir. Ew seriyê mezin ê ew çavên belok li nêv pêşî bû mirovek, dûr bû welatek, ew celadetek bû,
هنگ جلادت یک کسک بو هنگ جلادتک تنه هبو دویجین نتویان ده هن کس هنه ده هن دم و دوران اندر رادبن دخوازن ببن همو ویجه دبیجه تری ایگلتن احمد خانی یک شوان دویجه کردی ده یا راستر خانی یکمین دویجه کردی ده 186 سال پشتی مرنا خانی کو ده 57 سالی خود مری بو میر جلادت ایدی بدرخانه کو ده 58 سال بیجی رابو خواست ببه همو ویجه لمانا کو خانیه دویم یعنی حج قادر کویی لی دما مزن بو روح خانیه یکم جی دوی ماله ده دگریا لوریا جلادت دنامه جی مصطفى کمال را شاندی ده دبیجه کو بابی وی میر امین علی بدرخان ده سال 1894 ده گاوا جلادت یک سالیه خواستی مموزینه چاپ بکه لسانسور هبو دورا دبیجه ما بشه هری هستیار برهمه جروی سانسور جه درخست و چاپ کر ev eserin en ruhlu kısmı helbet beşerli ser bahsa Kürdiniye uğraşa Kurdane. Ev destura diroka 22 ilona 1310 li ser jiraya çape venekir levek celadat goti civanên Kurd ji devra li du mütarekeyê istifade kirin û ev berhem çap kirin. û bi hezara nusxeyên wê di nav û derveyê Kurdistanê de ji aliyê Rewşenbîra Kurdan ve ji destên hev hatin revandin. Xanedaniya Bedirxaniyan, Mîr Ezîzan, xwedan ber siya xaniyê ku ji Rojnameya Kurdistan a sala 1898 dest pê diweşanê kir, heya hawara 1943 de weşana xwe rawestan dewam kir. Di hemû rojname kovar û weşanxaneyê Bedirxaniyan de xanî heye. Wek ruh, wek deng, wek sî. Di heman malê de dengbêj û çîrokbêj jî hebûn û li ser serê celadetî nehwirand. Mirov ayîdê dewra xwe û ruhê dema xwe ye. Bi derbasbûn û guherîna demê re du çav û çend dilên bo dîtinê divên hêdî hêdî perwerde dibin. Mirov dirê de hîn dibe. Celadet hem dirê de hîn dibe, hem dibe rê bixwe. Gava em bidin ser şopa wî, em ê zarokekî divê rê de bibînin ku beriya bîsaliya xwe li gel biraya xwe yê biçûk, Mîr Kamuran, Ali Bedirxan, dest bi nivîskariyê dike. Yekem pirtûka tena sirê xwe nivîsiye bo bînin hatası, yani xetaya bo bî, behsa serpêhatiyên xanimek û kûçkebê dike. Pênûsa celadetî dest bi ceribandina xwe dike. Rojnameger e. 18 saliya xwe de Rojnameya Kürt Taavûn ve Terakî Cemiyetî gazetesî de dest bi karî dike. 20 saliya xwe de li gel Mîr Kamuran Edirne sükûtunun iç yüzü, yani rastiya ketine Edirne'ye dinivîsînin. Abdullah Cevdet pêşgotinek dinivîse bo pirtûko dibêje em tiştên bûyî yên li kele hameya Edirne'ye vaj aliyê van du xortikên miletê me ve hatiye nivîsîn ku de dilan birehilîne, de cana dilan bi hestên şanaziyê bifirîne an jî bigirîne. Tevî bêhêziya xwe ya kamil, tevî bêhêziya xwe ya kamil û bi rastiya kemilî li hev tînin û diweşînin. Hem nivîskarên dişibin xoxên nemelixî û hem weşangerê li dinê re 10 sal piştî çapa pirtûkê dibin mahkûm û qaçaxê dewleta Tirkan. Her sêjî çi qas ayîdê dema xwe bin, ew qas ayîdê pêşerojê jî. Lê yek di dewleta nû de dengê xwe dibirew û distirê. Her yên din li axeke nenas radikevin hêjî. Bala xwe bidinê ku li ser bergê dawîn, bergê paşî yê pirtûkê lîsteyek bi navê derdestê tab asar, yani berhemên bo çapê amadekirî heye ku yek ji wan ev e. Kurd Azîziye hükümeti. Yani hükümeta Kurd a Azîziyan. Hêdî bi ser temenê bîstan dikevin, rojnamegerî dikin û kurdiyetî bi giştî dest pê dike. Bala xwe bidinê ku celadet karê xwe her dibe serî. Baş e em ê dîroka Azîzan kingê bibînin 1929 de. Ji neqil dikim. Divê pirtûkê de ez ê dîrok û bîranînên malbata Bedirxaniyan bicivînim. Dibe hin bûyerên weşandî ne pê derpê û di demên ne wek hev de jî bin,
و هن بویر و سرپیاتین نوشاندی جی هبن لسر زار و زمانان با آوایی که چیروکه هاتبن گوتن هگره فرتوک به بلگه اکش بو بجه کرنا دیروکه بدرخانیان عزیزی جهله که دن وجی دبه بلگه قنجو علی کرج بو دیروک ناسین دیروکه کردستانه دبه بحثه ده دبه دیروکناس او برهفکار من دیروکناس خست ناب دنینو کن جبر کو دخبات خود بحث چند پیشن بدرخانیان چند چیروک و سرپیهاتیان لسروان برهف کرنه او بخوجت زانه خورتانیت دخواست برهمه که مزن با افرینه لدوته لی باش آمده کریا خو نکریو داگر کرج لدونه و خورتانیاوی دبیجه جمیش دمندل هبو کو بیرانینین خواه دپرتوکه که بجوینم بری نهاب دمکی من هنجی جواندن لی مخابن لباجار خرپوته جهلا دادگاه استقلالی و به کاغذن من را هاتن گرتن تبی کو دلی منو نویساندنا تو کاریجی تونه لی از و جاردس بنویساندنا بیرانین خوب بکمو بنویسینم جبر کو پرگالا درون من نه تبتی و آشوفته یا جانگرانیه که جی خو برا ورگه همن دیتیه کریه ورگه همن دایه ev hest dike bibe sedemê durxistna min ji gelek kar û nivîsandinan. 16 Tebaxa 1929 Di kova rojname weşanxane komelan de kar dike. Dozane tevî birêve dibe. Memuzînê dîwanan de çap kirin. Ji aql û boçûna Osmanîtiyê ku demek di nav rewşenbîra Osmanî de li dar bû dûr dibe û berê xwe dide Kurdayetî û Kurdistanê. Gava Mustafa Kemal welatê Kurdan dest bi xebatên siyasî dike, ew jî wek gelek nav û malbatên Kurd pêre ye û pê dixape. Mustafa Kemal gava Kêsê li Kurdan xweş dike, berê artêşê dide wan û bo rewşenbîrê wan jî sêdaran li dû hev amade dike. Dewre Celadet tevî Kamuranî berê xwe da Almanya. Celadet bahsa çûyîn, mayîn û jiyana xwe ya Almanyayê dike roj bi roj. 27 îlona 1922 diyan. Roja çarşeme, saat 2'de de Celadet û Kamuran tevî neh valêzan li vapora İtalya bi navê Scrivia siwar dibin û diçin ber bi Varnayê ve. O duro şun de roja înê saat 8'de da dikevin bi trêna saata 10 nîvan de berê xwe didin Sofyayê. Dudiye cotme hêde digîjin Münîxê. Ew şeva pêş. Ew ev hevokeye li ser rûpelên rojnivîska mîrî. Em çawa paya bûn, em çûn konsertekî bara şevê besteyên Mozart lêxistin. Di 8 cotmaya 1922 de roja yekşemê Celadet wisa nivîsiye ser rûpelên rojnivîska xwe. Rojên yekşeman li Münîxê mizaxane belaşin. Me serdana Nasyonal Müzyum û Arme Müzyumê kir. Rewşa Almanyayê her diçe xirabtir dibe. Dema çûyînê de dolarek 2 markin li gava Celadet ji Almanyayê derdikeve dolarek diçe 4 trilyon û 200 milyar markî. Celadet di 8 Adira 1923 de wiha nivîsiye. Ev çend rojin em bi marmelat û nanê reş debara xwe dikin. Dilê min heye ku sibê xwarinekê bixwim. 11 berfanbara 1923 sêşem di destê me de tenê tiştek me heye ku em bikin. Kêmkirina xwarinê. Dehê Adar 1924 duşem. Îro ji üniversiteyê kaxizek ji me re şandine teblîh dikin ku ji ber nedana heqê üniversitê ez hatme qewrandin. Difikirim ku sibê pantorê xwe yê reş ê yekane bifroşim. 29 Nisan 1924 sêşem min cilê xwe hemû firotin. Bavê wî temenî lêkiriye ku xwe feqîr neke, lewra jiya xwe naye xwarê, wergerin Tirkî bû Almanî dike, ew jî nabe diçe mala boyax dike. Di 14 Rêbendana 1923 de nameyekekê wî Suriya Bedirxan digije destê wî ku dibêje Millî İskenderiyê çewlikek kiriye, were cem min. Celadet serî li konsolosxaneya İngilîzan de salek şûn de 25 Gulana 1925 de roja dişemê gava digije İskenderiyê di çanteyê wî de du cot gore hene. Ew çanteyê partî malzaroka neteweya me ye, em ji wî çanteyê partî derketine.
celadet bi dehan kar û pêşengî xistine jiyana xwe. Kemal Mazar Ahmed dibêje hejmara nivîsên celadetê digîje hezarî. Di gelek waran de kesê yekem e, yekemîn e. Ez ê çendin li du hev îca tiştek heye niha jimartine serware. Wek alfabetîk ez ê rêz bikim, lê dizanim ku gelek ji wan dê di lîsteyê de nebin. Bernameger, spîker. Piştî sala 1930 hefteyê du caran li radyoya Bêrûdê nûçeyên Kurdî belav dikir. Cerebenûs li ser nav kes mijar û bûyerên xwe kulliyateke ye. Yek ji yekemîn nî yan pêşengiya mîrî coğrafînasî ye. Qey peyfa coğrafya li dilê wî rûnanê ji erebî farisî erdnîgarî çêdike. Dilê nizanim dîsa bergera coğrafya yan na. Taybetmendiyên celadetî bi tesadüf dîtina kêmasiyan û mutalayê dest pê dikin. Gelek mînakê xwe hene. Dez vê bêjim. Hurbûna celadetî bo cîhanê nasîna der û deveran dihewîne. Çima dest pê dike? Wek pedagojî. Diyeke tabaxa 1943 de Sînemxanê jê re wisa dinivîsine wek mektûb. Sînemxan. Wê rojê gava tu min tu dibirî dibistanê birê ve tejmin re bi Fransî stran got. J'aurais un voyage à faire en partant de l'Alaska pour aller voir le Panama sans passer Canada. Un lieu de courir sur terre, l'océan me portera. Uvargerine. Min dil heye ez herim da bibînim Panama. Rêk xwe nakim Alaska. Derbas nabim ji Kanada. Beher dike min bibe, çira bidim dar û devî. Sînemxan ji celadetê dipirse kad hawar an ji ronahiyê de bo zaroyan Kurdimancan tiştên stranên bi vî rengî hene. Celadet digel ku tiştek bi vî rengî tuneyê jî dibêje belê heye. Paşî ji xwe re dike armanc û dersên coğrafyayê amade dike. Îca baş e gelo dersên coğrafyayê bi danasîna kîjan deverê dest pê dike texmîn bikin. Bi danasîna Zozanê Wanê. Divan metnek ku ji çiriya Dozdê çiriya paşîn 1941 dest pê dike heya adar 1945 di kovarên ronahî û hawarê re tên weşandin de celadet zarokan li cîhanê digerîne. Wek mînak dibêje par hêvind çûbû Afrikayê. Ev çend salin tajdîn li Amerîkayê li bajarê New Yorkê de ye. Wek ders behs dike paşî praktik dixwaze dibêje ka kurteya vê nivîsê bêjin. Ha kaharın cekî bilin li dora xwe mêze bikin û behs bikin. Îca zarokan li ku digerîne behsa kîjan perçeyê cîhanê dike ez rêz kim nedeh rû pelin. Çendin ji wan bibêjim. Birmanya, Cebelî Tarık, Giravên Behra Spî, Sardunya, Hewland, Hindistan, Swîsre, Kaledonya Nû, Laponya, Leningrad, Stalingrad, Tokyo, Ukrayna, Kharkov. Celadetê ku dê û bavê jê re digotin ceco ku niha na me hunermendek, şairek, stranbêjek ji Xorasanê jî heye kek Haşim Ferhadî li wira lehengekî Kurda hebû navê xwe Cecoxan û dewletê Îranê Rûs bûne yek ew kuştin. Seyret têne tesadüfeke ku dê û bavê celadetê jê re digotin ceco di lîstika kek Omerî de jî hebû. Celadetê ku dê û bavê wê jê re digotin ceco çîroknûs bû. Çîrokên xwe yên esasî li dihokê nivîsî. Wek mînak çîroka Selahedîn Rîşardê Şêrdil, Şûşa Dilan, Keleha Şahîn, Kleopatra, Keça Kleopatra rahbe û bo xwe çev an Petrosya. Em divan çîrokan de guherîna celadetê dibînin. Wek mînak celadet li ser Selahedîn Eyyûbî di çardê çileyê de sala 1932 di hejmara çardema hawarê de dibêje pasnê Selahedînê dide ji bona mezintayiya miletekî ma Selahedînek nebese. Silav li Selahedînê zindanê jî. Lê belê 10 sal şûn de ew Selahedînê duyem e. 10 sal şûn de di çîroka Selahedîn û Rîşardê Şerdil de fikra xwe li ser Selahedînê diguherîne. Dibêje belê Selahedîn Kurd bû. Dikarî bû xizmeta miletê xwe, xizmeta miletê Kurd bike, nekir. Dikarî bû heyîna miletê xwe bixe ser hîminî qewîn û wî bike milet û dewleteke serbixwe û abadî nekir. Dikarî bû miletên din di xizmeta miletê xwe de bixebitîne û miletê xwe li şûna miletên din bigehîne kîşverkêşeyiyê nekir.
دیسان سلاحالدین سردار کرد سلطان عرب دکاری بود خدمت عربان دژ کردیتی خو جار جاران بحث بکه بانی بیره او بکوتا خالکه و ام ناو به تن پایدار بکرا سلاحالدین او جی نکر. داستان سلاحالدین ده تو شوپن کردیتی ندیارن. جناب کلهکی پیوه. دچیان علیویان ده کلهکه ناو کردان لیه عرب جره حسن الاقرار دبیجن کلها کردان. جلادت چخووکی نیوجوماییه. دچیروکا کلئوپاترا ده بالا خو بدنه گاوا کلئوپاترا و آنتونیو دکوین ناو نوینان اودا خو دبیجه بتنه هیوکه چاردشوی وک روی مرووکی لخوا حیری دناف پردین قصری دوان تماشه دکر. دیپلماته. لسر ناو کردان و خویبون اب دیپلماتین اوروپی امریکی ده تکلی داتینه. دکترانت اکادمیسینل زانیگه همونی خیلی دکتره حقوق کردیه. جلادت حیران باخ بتوفن و موزارتی فرهنگ سازه. فرهنگ آمده که به سالان لپیف سازه جی. ما بحث ارنیگاری کر که ایجا هن پیوکوی چکنین بخوش کردمانجیا خواه چند جوان تنه گلک. بشتنگ، آفتنگ، کیلومتر چارگوش، نیوگراف، جنکشتی، روآو، روهیل، تاخوک، تورپیلاویش، خبردوخ. فرمانداره دشار جهانی یکم ده لعنیا کافکاسیه. هلبست کاره هونی بیستک شون ده گه بدنه. کار کره لچابخانه هاواره دخبته. کمیتاره کاری خویبونی ایلگال دکه. کوارگره پشتی تکچونه آگیری هاوار 57 تجمار. اورانایی 28 تجمار دوشینه. ماموسته المکتبه صنایع دبستان هنری ماموسته فرانسی دکه. موجیده. جبر کو زمق بهابو جلادت نشاسته دکری دکلاند او امبالاجن کواره و سامدت کر. مرتبه حرفی می تیپین وی جدا بون به دست خود چت کر. کواره لگل روشن خانم ترتیب دکر. نامنوسه. گلک نامه دشینه بردوستان و دجمنان. یک بو مصطفی کمال دبیجه. مافی ben de itiraf etmeliyim ki Kürdistan kadim bir mefhum tarihidir. Ve Kürdistan meselesi ne zamanınızda ne de siyasetlerinin varisi olduğunuz İttihat ve Terakki hükümetleri zamanında başlamış değildir. Yani beçi legal ve yekedi ve lükham kurbem ko Kürdistan diroka ramaneka kevne o perskreka Kürdistan'ı ne de damavada ne cidi dama İttihad ve Terakki'de kuhun mirat khore ve ne despekiyor. Ne çirvane roje inu یکشمه لگل حواله خود چونه چیره پاکش کره لگل زاروک مرتب گزک داد دسته خو چاپخانه انقلاب و ثبات پاکش کر پارزره کردن درکتی به قول میر جلادت اوج درکتی دکر لشامو بیروده پداگوگا زاروک نتوا خو وک زاروکن خو پرورده کر پیشگوتن نوسه یک شوان پیشگوتنا بیشا پیغمبر عثمان افندی و بابجل شامی د سال 1933 که ماسیا هری مزن نابه شوه که ماسیا زازاکیه کو جلادت نوت یک سال بره لپیشا روژا ایرو بو لپیشا روژا مه ایرو بو پسپور شریعه لسر روشا لاین شر دویم جهانی شروعه اند که پستوانه هجمارن هواره بو abone وره دکر قاچاخه به قاچاخی دچو روجلات چی Başurji, Bakurji, Berya 1929 celadet nedah caran sinore Bakur darbaskir her care çend leşker dahatın kuştun. O talan çed bu. Dinavera 1926 de be qaçaxi tebdil kıyafet çu Ahmet Malativ çend carji çu Cezire. Redaktore hamun nivisin havarevi redaktör dikir. Xoxis şuna jinen Kurd en ve deme xavraçuy en haser nanga. Ol ser navewan nivisi. Vek evin civelek o Roşen Bedirxan. Roman nuse, romanavi jdu peyvan pekte. Bira kaderi. Mehmet Uzun çıl sal şunda devam avetine. Sevda sero tolaze. De partiyen bu hemen de sermeste li garnizonan şahil li dar kardeşi belle hangi kehen romanen Fransiyan en ber bi daviya sarsalan nozdan be. Stramvane, stram berhevdike. Xwarine kebe, peşidi de dengu bêje xwe, Ahmed Fermanî Kîkî, dure kuçke xwe têr dike, birçî dimîne,
cigarek dikeşe û guh dide Ahmedê Fermanekî ku ew jî piştî mirina mîrî bi sê-çar mehşûn de dimire, dengmêjê mîrî gava dimire 118 salî ye. Du cara li emrê mîrî. Şanonûsa em werin hevindê. Li hengê lîstikê evin. Serwerbek ji tornê Serhedan, Lewend axa sereke eşîrekî, Xurşîd axa sereke eşîrekî, Bijîşkek pisaxayekê madene, kurê axayekê madene, Gurgîn pisaxayek, Felemez birayê wî, Qeşem destgirtiya Gurgîn, Menîje destgirtiya Felemez, Qubat xulamê Serwerbegê, Hevind sêviyekî 12 salê. O qasid, zar û zêç, galik, pîrejinek, birîndarin, segman û xelk. Sahne li pişt enya şeriye. Qeşem û menîje li birîndaran miqatene. Dengê top û mitralyozan tê ji çiyê. Qeşem dibêje, mala min ê, yên me ne. Hesin û agir dîsan dê bibarin ser serê wan. Topên me jî hebûwana, nexembû. Ji wan birîndaran yê pêşî dimre yekî Dêrsîm ye. Gava pênase dikin. Menîje û Qeşemê dibêjin, hatibû şerê welatê xwe. Beriya bimre navê keçikekî gotiye, an zîzê ye, an zînê. Gava ji hewre basa hezkiriyên xwe dikin. Qeşem û menîje dibêjin, heger heta niho sax mane û saxin jî, ne ji wê ye ku xwe nadine kuştin. Lê mirinê nedwerî dest bide wan. Bi carekî balafir, peyve balafir heye di metnê de, lîstikê de. Her derî ser û derdora Qeşem û menîjeyê jî bombebaran dikin. Holik hildiweşin, birîndar dimirin, perçê azayên birîndaran, laşê miryan, laşê birîndaran li holê belav dibin, wekî îro, Gurgîn û Felemez ji şêvereyekê de dertên, dîsa şer, kuştî û birîndar, em ji menîjeyê dibihîsin ku tendûrek û zîlan ketiye destê dijmin û tenê ev girmaye di deste. Gotineke xweş e ku dibêje, li birîndarî dinihêrin û wek mihînên veciniqî xwe didin paş. Hevin dikeve diyarê, dertê sahnê. Gava serwerbek ku cilên Ewropî lêne birîndar e, hevindê sêwî têl ber wî çong dide, destê wî digre û dibêje, ax min nizanîbû ku mirov dikare du caran sêwî bimîne. Lîstik diwarê serhildana agiriyê de ye. Serwerbek beriya mirinê, beriya bimire ferman dide ku gelê neçekhilgir bişînin Ecemistanê ku biçin nav Kurdên Erdelanî. Yên çekhilgir jî şerî bikin, Qeşem piştî mirina begî davêje ser stranekê ji devê jina serwerî ku dotmama wî ye dibêje. Vay li min, vay li min, porkurê ax û ez ê, serwere qewmekî, şehîdê bilindî, şehîdê bihuştê. Li te xist ne bi çav berîkek korekî, serwere geramî ax li me vay ez ê. Bextreşê dayîkê, dotmamê, porkurê, reşa xwe girêdin serwer çûye gorinê. Lê bêyî rebenê dotmama xwe lîr ser, lê bigirî delalî, torinî vay li min porkurê ax ez ê. Gotineke ecêb dîsa heye lîskê de, ji bo şikandina dijminê gava kesên saxmayî êriş dikin, bijîşk rarce tivenga kuştiyekê û dibêje, ez ku dizanim birînan derman bikim, divêt bizanim birînan vekim jî. Celadet nivîsiye, dawiya lîskê de dibêje, perde datê. Şarihe, em dikarin bêjin bervedêr, yan bervedêr. Ber gole navê vedin da ku av jê biherike û binê golê bêdîtin ku jê re dibêjin bervedan. Gava dora darên mîweyan dixerpişînin bo dar teze bibin jê re dibêjin bervedan. Peyveke di nav şîrovekarên qewlê êzdiyan de berbelav e. Bervedêriya mîrî herî zêde nivîsa klasîkên me an jî şahir û edîbên me yên kevin de dertê pêşiya me. Li ser hin şairan agahî belav dike ku em hê jî hin ji wan nas nakin. Dûre vedgere û dibêje, herçi şahirên Tirkan yên mezin yên ku serê Tirkan bilind dikin, Nabî, Nefhî û Fuzulî her sê jî Kurdmancin. Şermvan e
فرمانداره گوا خویبون جی 5 ملاوکت باکور جلالت سروک ملکی هنگید گوتن لق سروک لقه کی بو شیرت بیشه بنر الپرتوکا شیرت بیش طاول سر سرمه شیرو وکاره لروش دنیای دنر شورش کره روحی و تجاب سر هلدانه وارگیره جی ویکتور هوگو زیده حزدکه لیت خورتانی خود جبو دباره ناصرالدین خوجا جیش ترکی ورگانده بو آلمانی وشانگره پرتوکن وشاندنه چروسکن حواله دکتر نازیف و ممدو سلیم بگه زمانزانه هر پیوا کردی لناو یونانی، فرانسی، ترکی، عربکی، فارسکی، انگلیسکی و آلمانکی درتلینه. گلک کس به فرناندو پزسوا دزانن لناو ناسنامه نویسکاریه ین جلالتی زیاده ترن جهر نویسکاره که هر یک جدایه وقت نویسکار شخصیت خود زمانه خود جدانه هنج گلک ناوینویه باوی جمشید و سینم خانه بشاره سگمان بلش شرکو چیروکبش دیلاور چارپینه عبدالرحمن روشکی هرکول عزیزان حسن مسته نیروان روشن بدرخان روناهی سیده گروک سلیمان فرحو سماین سرحدی سترانوار هواره خبرگوهیس خلیل گنجو خودی هواره زان عزیزان زان بوتیو یدن کی جان جلالته جلالت کی جانه چند جلالت هنه چند جلالت هبنجی یک جلالت یعنی میر جلالت علی بدرخانک دمره ظلامکی که زمانکی وجان دیه ام بر بداویه و بچن سر نویسا بی ظلامک و زمانک 28 سبات 1942 دیان هاوار هجمار چل جلالت بحث علی ازر بن یهودا دکه که چاوا زمان ایبرانی وجان دیه وی وک میناک دیتیه و دبیجه بله هکه او ظلام خورت و بوین پیدا بو ظلامک دکاره زمانکی جهودکتی ساز بکه و جارنا زمانکی مری وجینه پیشتی که ام کرد جی وک ملت دن بونه خودی الفابک خسر خواندن و نویسان زمان ما گلک حسام بیه تجربه شانی دایک کو لگورا جیریا مروف کرد جی هفته که حتی 4 هفته دکارن هینه خواندن و نویساندنا زمان خو ببین اره ظلامکه اره ولات ویش دست چیه اره لبر خود ده بو وجاندنا خونه تویه لچاوا جیان هبه مرنجی هیا بی منت کشی اردکی اجاره دکه ایدی جادکاری لجلالتان زیده دکه ایدی جادکاری لجلالتان زیده دکه جبو تکوس کرنه روش آبوریا مالبات خواه به پیشنیر دوست که خودی ارد بامبو چاند لی هر دگوت از بامبو نخوازم یک شما دیوان دا ببه 2-3 هفته شونده ده 15 تیر ماه 1951 ده لگنده هجان یل سر شامه بیرا آوه یا زویه بامبو هرشی هلوشیا و جلادت ده بیره دما برینداره برین خداره هیوی جیانوی نامینه گوتنا خویا داوین دبیجه با دکتر و جهان دبیجه درزی که لمنخه ایشا من ساکن بکه دوره چاوا گاوا هیویا جیانه جه بریبون چاوه خو وکر جیا او دست بجیانه کر و جاره چاوه خو بخوا گرد مر او دست بمرنه کر ایجا چند جلادت هبن یک جلادت یعنی میر جلادت علی بدرخان دمره ایجا چند جلادت هنه از نزانم بلکه تجی نزان بی یا نکاری بی بهجمری که چند جلادت هنه لی گلو پرساوی برسوی دزانی تو کی جان جلادتی میر زمان و روشنبیری کردی یا رسن آفرینر تیپین کردی لاتینی میر جلادت بدرخان ایرو امه بحثا خبات و تکوشی ناوید برگل و چاندا کردی ده بکن دخلک کنودش برنامه دوربین اسپانسری مدیایی یا جای گرمنج
پشتی گو بدرخانیان دولتا که بهیز دورا بوتان آوا کرن عثمانیان شر وان کرن حتی اوشکاندن میر بدرخان سرگون کرن نفی کرن استنبولی و پشترجی او سرگونی جزیرات کرید کرن حتی داوی اتمنی خوا سلطان عبدالحمید ری داید که وگر شامی و جان خویا داوی الور بکا حتی گود سال 1886 دا وفات کر لی سلطان عثمانی ری ندا کرنوی گو وگرن وار باو کالین خوا پرانی اوان کرن حاکم والی پاشا لی لدروی ولاتوان دا کوج شر و بلاوان خلاص با و هنگی امین عالی پاراوی بو حاکم اجزای استانبول و دوی هنگی دا خودی کرک دای دا ناوی وی کر جلادت آنگو صبر و سامان د سال 1893 دا جبر کو پر بهوی بو گوجوه تنگی خلاص ببن و روژه که وگرن ولاتین خوا لی مخابن او هیوین وی پیرچون گوره و نگهان سری لی کره وی جلادت او هیوی باو کالین خوا بخوا هل گرتن و دبروان دا خباتی کر حتی روژه داویج تمنی خوا میر جلادت د سال 1914 دا دا انیا قفقاسی دا بشداری د شر جهان یکمین دکر حتی گوگها تبریز و باکو د سال 1919 دا او برای خود دکتور کامیران اکرم جمیل پاشا و فایق توفیق سلیمانی دگل نویل انگلیزی لکردستان باکور گریان دا کو داخوازا گلین کرد ناس بکن بری کو پیمانا سیوره بیمور کرن د نوورا حوالبندان و دولت عثمانی دا د سال 1922 دا مصطفی کمال باشا فرمانک درانی بکشتن و سرگون کرنا مالباتا بدرخانیان بولو ترکیه لشونه خواشتن و بشار ولات دنیای کتن حتی کو او براین خوال المانیا بجی وار بون و باوی امین عالی و برای مزن سوریا چونا مصر لباجار قاهره و الالمانیا خوندنا خود یاسای دا بربسری و دست بخوندنا دکتورای کر لی دما کو بهیست شورشا شیخ سعید پیرانی دست بکریا دجه دا خوندنا خوال رخکی هشت و خواب شورش وگهاند لی مخابن او شورش ند دم و چاخا خودا دست بکر و داوی به هویتی هات پرچقاندن میر جلادت جارکدن وگری آلمانیا د سال 1927 دا میر جلادت و ممدوح سلیم بکوانلی با آلیکاری ارمنیان کوملا خویبون للبنان دا مزراندن و بجداریا گلک ولاد پریز و سروکن اشیرین مزند کردستان دا د سال 1929 1930 دا خو آماده کرن جشورشا آگری را کو جسینور سوریای ایریچی ترکان بکن باو جنسر مردین مدیاد جزیر و اورفای بکن دا کو آکام ارتشا ترکان جسر شورشوان آگری سفک ببا لی صد مخابن وکا کو میر جلادت و حوالین خود خواستن بوان را نچو سری جبر کو هنگ آغا و بگن بن خطه خواب خواج هف نرازی بون و شتر هفد کرن و جبولو میر جلادت جنچاری خواب بشورش آگری وگهاند دا کو دشر دا لکلکا احسان نوری پاشا شربکا لی دیسا او شورش بدست ترکان هات قرمچاندن و سروکن ویج نچاری خوال ایران گرتن و میر جلادت بدرخان جیر گلوان بو لتهران میر جلادت به شهر رضا پهلوی را رونشت و دوزا آلیکاریان کردان لیکر لی شهر رضا خونه دا بر تو تشتی کو خدا بر کو میر جلادت بیاوی بکا و ببا شالیاره کی بکیفا خواه لدولتک اوروپی لی میر جلادت بیاوی نکر و پهلوی جی اوبدار زوره جتخوب ایران درانی و بروی دا عراقی دوی چاخه دل عراق انگلیزان شر کردان کر دما کو انگلیزان بهیست کو میر جلادت البغدایا ریتانگی جره چکرن دا کوج عراق درکبا جبر کو میر جلادت بدرخان دوی دمیدا وک سمبول کی بو جنتویا کرد را و داویج نچاری میر جلادت عراق درکت و دیسا خود سوریای گرت پشتیش کاندنا شورش عرارات د سال 1930 دا پرانیان سرکشن شورش و اندامن کوملای خویبون خلناف کردن سوریای گرتن لسر دخوازا کمالیستان حکومت فرانسی یا کود سوریای د دستهلات بو پرانیا وان لهنگن شورش ولاباتن کوملای خویبون جبر سینور ترکیه و مدور خستن او لشامه جواندن دا کود دوری خوبن ترکیه بن هنگ میر جلادت یک جوان بو سال 1931 دا بسروکن ایل و عشیرن کردان را به شیخ ملا و پولاد پریزان را کوملک دا مزراندن بناو جوات آلیکاری جبو کردن بلنگاز لجزیره هنگی سروک جوات لشامه دکتور احمد نافذ زازا بو و الباجار حسک حسن حاجو بو جبر گلک سدمان او جوات پوچ درکت و میر بهیوی بو
میر رابو ریکنو دا برخوا خواست به پینوسا خوا آزادی از زمان خوا بلند بکا و به تنا خوا کووارک به زمان کردی تیپین لاتینی دناف کردان دا وشاند بوی الفبای لاتینی یا کج سال 1919 دا پیو مجول بو وها د 15 هیوا 50 سال 1932 دا جمارا پیشینج کووارا خوا هوار لشامه چاپ کر و دناف کرد و بیانیان دا بلاف کر دگل کووارا هوار را دروجا یک هیوا 4 سال 1942 دا لشامه میر جلادت کووارا کدن بناوه روناهی خورو بکردی لاتینی چاپ و بلاف کر 28 هجمار جوه کوواره هاتن چاپ کرن و بلاف کرن میر جلادت به بهتری 15 نوان دوان هر دو کووارن خود دنویساند جبر کو کس نویسکار کم بون و ندخواست گو بیانی زانبن کو او بتنیا میر جلادت جبلی زمان کردی به 7 زمان دنجی زانی بو ترکی عربی فارسی انگلیزی فرانسی یونانی و آلمانی جبلی کوواران گلک برهمن میر جلادت دنجی هبون وک فرهنگ و پرتوکن و دیروکی و هلبست د سال 1935 دا میر جلادت زوجیا و کبانیا وی روشن خانم بدرخان بو جزواج وان کور و کچک لوان زیده بو کور ناوی وی جمشیدا و کچ ناوی وی سینم خانه پشتی کو فرانسی سوریا جلی بونا د سال 1946 دا اف ریکن روزنامه‌وانی لبر میر جلادت هات نگرتن زمان کردی قدغه بویا و هن بهن روشا میر جلادتیا بوریج بر خرابتر دبا د سال 1950 دا جنچاری راضی بو کو حواله خوینه چیره را حسین بکیبش و مالباتا خطاب را پمبو بچینه گنده هجان نزیکی شامه بنوی جوی پمبویرا بیره کولا کاروی مابو چاونریا کارکرین افدانا پمبو دا کوب حوالن خورا روسپی درکوا ولسر وی بیرجی گلک جاران دروشا خودت پونجی و دگوت از لکو جنانی و افدانا پمبو لکو دیارا اوه قدر من د 15 و 70 سال 1951 دا میر جلادت کتوی بیره دا و چو بردلووانیا خوده کوروجا ایرو ناوی وی وکستر ککگش د ازمان کردستان دا دچرسا کچا میر جلادت سینم خان بدرخان له حولی ردمینا و بریدمه که من دوکومنتریک لسر آماده کر نزیک زی بلاف بکم کام تف ده پارچه که جب بینن به دای سینم چل سر باوی خود بجا کووارا روناهی گلک رسم تیده هبون نوک هاوار فبابود خواست رسم کردا دینه و ازو جمشید مجرى قد چما امجي كردن چما رسمي ما تديداني يا رسمي ما داني ناب روناهي بله داویجی اگر ویدیو زمان کردی بلو بن جبیر نکن بجدار بند کانال یوتیوب دا و وی ویدیو بلاف کن دناو حواله خودش با افزانیاری بگهنا بهتره خلقی و بمینند خوشیده
Hawar dengê zanînê ye, zanîn xwenasîn e. Xwenasîn ji me re rêya fela tu xweşiyê vedike. Herî kesê ku xwe nas dike, dikare xwe bide naskirin. Hawara me Hawar dengê zanînê ye, zanîn xwenasîn e. Xwenasîn ji me re rêya fela tu xweşiyê vedike. Herî kesê ku xwe nas dike, dikare xwe bide naskirin. Hawara me berî her tiştî heyîna zimanê me dê bide naskirin. Dewma ziman şerta heyînê ya pêşîn e. قرابلغا کو لوی حولا مزن یا شارداری استنبولی تنی کرسیه کی والا جی لی نهیشتیه جبور رزگرتنا جلالت علی بدرخان کومبویه. دیپلومات، نویسکار، هلبستوان، شورشگر، جوتکار، باف، زمانزان، رومانوس و پیشنگان جلالت علی بدرخان ده سالوگر روشبونا ویدا به برنامه که تیرا خواه نمونه هاته ببیرانین. Vaka Kurdan jî çiş destim hatiye tucaran taksir nekiriye mireme. gelek kelejanım ku şevek usa beşdar buyum û tiştek wisa û aliyê siyasî partîkê ve jî vekirî ev tiştek gelek girîng e. Kevirê ku wî daniye lê hatiye zêde kirin bira wê xemê qet nexwe. Lê tiştê ku em dixwazin û me dixwaz em bigîjin hêk pir tiştman e. Lazim e ew tişt bêne biçine serî û bila dilê wî rehet be. Neviyê wî, duajoyê wî li dûne divê rêda dimeşin. برنامه رزگرتنا جلالت به بلورا قنات میرو دست پیکر کو او جروسی هاتبو. پس رجی شانوگر عمر شاهین به لیستیکا خواه یا کو جیانا میر جلالت و ده بیجه لسر دکی بو. ستێرای وانێ گەشت بوو کۆڵۆزێن چیایên گەور û hewraniyên wanên for û zêrî bûne çû. دو رجی نویسکار و حلبستوان سلیم تمو به گوترا خواه یا به ناوی چند جلالت هنه؟ لسر دکی بو. از کیجان جلالتم؟ تو کیجان جلالتی؟ او کیجان جلالته؟ ام کیجان جلالت؟ اون کیجان جلالت؟ نم کیجان جلالت؟ پشتی تمو وی جاره نویسکار فرات جوری گوترا خواه پیشکش کرد که بحثا روژن خواه ین لمالا میر و چاپ کرنا جنوبه یا کووارا هاواره کرد. ev 40 salin ez li bendî şeveke viyawayî bûm. Ji ber ku Mîr Celadet Alî Bedirxan di gelek şaxan de di gelek waran dixebitiye lê bêguman xebata wî herî ber bi çav kovara hewarê ji ber ku bi kovara hewarê hem ji alfabeya erebî dervasî alfabeya latînî bû hem bi wê yekê bingehê edebiyata Kurdî ya nûjen avêt hem edebiyata do, edebiyata klasik ku bi alfabeya erebî hatibû nivîsandin û bi avakirina komara Tirkiye re hatibû qedexekirin ew gihand îro yani doh gihand îro û em bîro hesandin. Eyval baş. گچا جلالت علی بدرخان انگو سینم خان و نبیوی آزاد جی به ویدیو کنفرانس که بشتاری لبرنامه کرن. او باقی گلک گرین بو، گلک گوه خودامه و گلک حسکر که ام بخیلن. حلبستوان برکن بره به همان رنگی حلبست جلالت یا به ناوی بلورامن خواند. بلورامن دنگی خواه برده دنیا مینا زاروکه که برشیر کت در گوشا خواه لهیلادن روزا متینا و باور روکنجی لسر دکی حلبست خواندن. Abana tiri rüya mebun. Teni Celalet ne? Yani Kamran Bedirxan ve Abdürazak Bedirxan ve Emgışk yani Malbada Bedirxaniyan peda velat Paris bun bu devlete Kurda peda xevetin. برنامه کو ریوبریا دم پارتی یا استنبولی
هجمارک پارلمانتر رژه که زیده هنرمند نویسکار روزنامه‌فان و انتلکتوالین کرد و دایکین آشتی لی آماده بون حتی درجه شوی به علاقه پیدانه که گلکی زیده بردوام کرد. هر وها ده داوی برنامه دجی دنگ بیجن جه پارچه این جدایین کردستانی در کتن سردگی و ستران خواندن. پشتی 131 سالان جلادت علی بدرخان جارکدن لباجار خوا وگری لدویجی به دهان به صدان به هزاران بلکه به میلیونان شاگردین وی طلبه‌نی یینکو گیشتنه جیر و زانانه دسر ریا ویدا دبکو جلادت علی بدرخان او توفیکو چانده بو گیهانده آستک سرکفتن و سربلندی راویستک روداو استانبول. Di dîroka Kurdan de şopa Bedirxaniyan cihekî kûr û girîng e. Mîrê botan yê dawî Bedirxanê Evdalxan, damezrînerê Cemiyeta Tealî ya Kurd Emîn Elî, xwediyê Rojnameya Kurdistan Mixdat û Evdirehman, pêşengên Kurdiya Latînî Celadet û Kamuran, çend kesên endamê navdar yên malbatê ne. Ev malbata ku duwarê wê je, siyaset, civakî, leşkerî û her wekî din di dîroka Mezopotamya û Anatoliayê de li peyxwe şopên kûr hiştine, beriya Mîr Bedirxan bi naveke din dihate nasîn. Yani beriyan bêjin Bedirxanî Azîzî, malbata Azîziya. وەکو ez zanim 1200 û heya roja me hebûna wan dewam dike. 1821 ku Mîr Bedirxan tê sertextê bota û jêw pêva ê ku dewam dikin ji wan re dibêjin Bedirxanî. Ji 1200 heya 1847 ku Mîr Bedirxan ji aliyê Dewleta Osmanî ve tê bindestkirin û wî sirgûnî İstanbolê ji wê de jî wî sirgûnî girî tê dikin, Mîrgeha Bota bi serê xwe berdewam e. Mîrgeha Bota gelek cara ji derva êriş hatine ser. Êrişên Aqoyniya, êrişên Qaraqoyniya, ê Safewiya ve paşiyê jî êrişên Osmaniya gelek cara hatine ser wan. Lê ev mîrgeh diber Xudaye û heya 1847 têkçûna Mîr Bedirxan hatiye dewam kiriye. Malbata Ezîziyan û Bedirxaniyan lê cihûwarê xwe her azad jiyan e. Ji ber vê yekê bûye ku gelek caran ji bo dagirkirina axa wan û bindestkirina azadiya wan hêrîş hatine welatê wan. Hêrîşa dawîn ku bû sedema hilweşîna mîrektiye botan û belavbûna vê malbata qedîm ji aliyê Osmaniyan ve hatibû. Bi vê dagirkeriya Osmaniyan re Mîr Bedirxan mişextî Stenbolê bû û bi dû de jî mişextî Kirêtê û Misrê kirin. Lê Bedirxanî her çi xas ji Cizîr û Kurdistanê dûr bin jî li wan welatên biyan di nav çandeke Kurdî de dijiyan. Qaîdeyek malbata Bedirxaniya û beriya wî jî bapîriya wan malbata Azîzî wan a hebû ku dema zarokê wan çê dibûn ji bo kurmanciyekî safî û durust karibin biaxivin zarokê xwe didane berdestê dayîna. Yani dayîn ew kes bûn, ew jinê Kurda bûn ku li xur û yani Kurdiyekî safî diaxivin.
سیستمێکا دن یê malbata mîrê bota dengbêj di jiyana wan da gelek giring in. Dîsa li Îstanbolê dîwanê xwe datanîn û di dîwanê wan da dengbêj dîsa kilama digotin, çîroka digotin, destana digotin û zarokê wan bivana. Heta êku enstrûman bizanibûne. Mesela bizanibûne li bilûrê xe, li neyê xe, an li meyê xe, tiştê zarokê xwe li ber wana mezin dikirin, li ber destê wan dengbêj e û li ber destê wan dayîn e. Bi têkçûna li hember Osmaniyan re êşewindakirina azadiyê ji bo bedirxaniyan li xerîbiyê hêdî hêdî veguheriye vejînekê. Ev vejîn bi bihêzkirina ziman û çanda Kurdî da ye dest pêkirin. Ji bo domandina nifşên ezîziyan an bedirxaniyan, nifşên heyî di serdemên xwe de bi welêt re peywendiyeke hişyar pêkanîne. Ya rastî malbata bedirxaniya wekû em bêjin malbatek roşenbîr e. Yani gelek hez kirin ku Kurdê me, Kurd em hemî Kurd hîn bibin, zimanê xwe binivîsînin, bixwînin. Wekû tu zanî salê 1898 yekemîn rojname Kurdî bi navê Kurdistan yê Miqdad Mithet Bedirxan Kurê Mîr Bedirxan derket. Ve yani daxwaziya wan ji hemiya muhimtir ku mirov xwendevan bibe, mirov dîroka xwe bizane. Endamên malbata bedirxaniyan di salên li mişextiyê de di hemû warên jiyanê de li dor kurdewariyê civiyane û yekîtiya xwe bi vîyawayî pêkanîne. Kur û neviyên Bedirxanê Evdal Xan li gor giraniya endamtiya malbata Mîrê Kurd hatine mezinkirin. Ji nav neviyên Mîr Bedirxan, Celadet Elî di dîrokê de ji xwe re cihekî taybet çêkiriye. Ew 1893 hate dinyayê li Stenbolê. Mîr Celadet Elî Bedirxan jî wekî zarokên din ên bedirxaniyan li ber destê dayîn û dengbêjan mezin bûye. Her wiha perwerdeya dînî jî di nav malbatê de cihekî giring girtibû. Hacı Qadirê Koyî li Stenbolê bû, li mala bapîrê min Emîn Alî ji bona zaroyê wî Kurdî hîn bibin, ji bona ku şeirê Kurdî jî hîn bibin. Hacı Qadirê Koyî wek helbestvanek ku bi xwe xelkê Koy sancaqe ew bi xwe dostê malbata Bedirxaniye ye. û ew jî li Îstanbolê Mîr Bedirxan wê ji malbatê re wek mamostê olî mesela tayin dike û dibe tê dersa zarokên me bidî lê dersa wanî olî. Şo ji aliyê netewî va malbata Bedirxaniya şo netewî ne. Bedirxanî di jiyana malbatî de di nav aramiyê de bûn. Lêbelê di jiyana derveyî de newçend bi aram bûn. Her wiha bûyerek çêbû ku vê bûyerê rewşa wan ji mişextîbûyînê jî xerabtir kir. Kuştina şarêdarê Stenbolê ji bo bedirxaniyan û derûdora wan bo belatekî mezin bû. Em li 1906 em lê nerin ew kuştina şarêdarê Stenbolê ew ê Rıdwan Paşa ewana dixinstiye bedirxaniya dibên ku bedirxanî em taybetî jî Abdurezaq Bedirxan dixinstî dibe ku wan şarêdarê vê derê daye kuştin. Rıdwan Paşa daye kuştin. Di yek şevekî de Dewleta Osmanî dikare 3000 bedirxanî xwe girtiye wan. Di aynı şevê de sirgûnê ciyê cuda ji Trabluskar pê bigire heta Tayfa Suudi Arabistanê û aliyê Urdunê wan e. Yani ew der û dorên ku dibin sînorê Dewleta Osmanî de ne Kurdistanê jê derxe wan dişîne wê 3000 insana belat kirin. Di navbera bedirxanî û xesra Osmaniyan de carcaran pirsgirêkên bi vî rengî derdiketin. Lewre duwarê siyasetê de xwedî fikr û ramanên dijberê hevbûne. Emîn Alî Bedirxan ev dijbertî di xada siyasetê de bawayekî birêkxistin didomand. Her wekî din li gel endamên din ên malbatê celadet û birayên xwe jî di xada siyasetê de bi bavê xwe re bûn. Emîn Alî Bedirxan hukukzan bû û dawî di Edliya Edirneyê de
تقاویت بوو. پشتی تقاویت بوونا خو ئەوە کی ئاکتیف لە سیاسەتا کوردە جی دەگرە یەک ji damezrênerê Kurd Taun Terakî cemiyetî bûn, yek ji damezrênerê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê bû û Celadet û Kamuran bi xwe jî endamê Kurdistan Tealî Cemiyetî bûn. û dema ku Kurdistan Tealî Cemiyetî jî parçe dibe, Bedirxanî di alî Kurd Cemiyeta Teşkilatî İçtimaiye de jî digirin. Celadet hê di wan deman de bi xebatên diwarê Kurdî de xwe digihîne asta nivîskariyê. Wî hê di 12 saliya xwe de bi rojnameya serbestî ya Mevlanzade Rifat re gava pêşîn a nivîskariya avêtiye. Dema serbestî derdikeve di hejmara sisiya serbestî de nameyekî Celadet Bedirxan heye. Rêkiriye herhalde ew nivîsawiya serekeye bawer dikin. Wekî di gelek warên jiyanê de diwarê xebatên ziman û nivîskariyê de jî bi birayê xwe Kamuran re her gav bi hevremeşiyane. Li gel nivîsên di Rojnameya Kurdistan de di sala 1913 de hin bîranînên xwe wekî pirtûk didine çapkirin. Yekemîn nivîsê wanê ku wesa weka pirtûk hatine çapkirin, bîranînê wanê di cepheyê şer de ne. Van nivîsê xwe bi navê Sukûta Hundirîna Edirneyê, Edirne İş Sukûtu. û paşê Celadet Bedirxan bobînin tûzaxê bi navê kitêbekî çîroka dinivîsîne. Dema em ev kitêb jî di nav weşanê îştihatê de derdikeve û reklama wan di îştihatê de heye. Ev kitêb dema ku reklama wan hatiye dayîn wisa dide nîşankirin ku xebata birayên Bedirxanî ne tenê ev e. Wekî dî jî xebatê wan hene navê wan hatine dayîn dibêjin wê çap e lê piştî wî heya me ji van xebata tune. Her du birayên Bedirxanî di xebatên xwe yên siyasî û yên nivîskariyê de bi hev re dimeşin. Di rojname û saziyan de gelek berpirsyariyan hildigirin ser milên xwe. Çalakbûyîna bi van xebatan navên wan û malbata wan serbilind dike. Piştî ku peymana Mondrosê çê dibe, Kurd cardin dest bi faaliyetê siyasî dikin. Em dibînin Emin Alî Bedirxan bi tevî Mevlanzade Rifat Partiya Radikala gel damezrandine. û heman demî serbestî nû ve dest bi xebatê kiriye. Di vê demê de herî girîng xebata Celadet e ve ku Celadet weka redaktorê alîkarê serbestiyê kar dike. Kamuran Bedirxan jî di nav serbestiyê de makaleya dinivîsîne. Serbestî jî weka organekî Cemiyeta Tealiya Kurdistanê kar dike. Serleşkerê Ewropî ji bo lêkolîna derbarê demografî û serjimariya Kurdistanê tê peyvîrdarkirin. Ev lêkolîn wekî anketekî tê plankirin. Di vê xebatê de çend rewşenbîrên Kurd jî cî digirin. Di nav wan de Bedirxanî jî hebûn. Dema Major Noel Kamuran Bedirxan Abdurrahîm Rahmî Hakkariye Ekremê Mala Cemîl Paşaya tev 17 heb. Mesela tên Kurdistanê digarin bi raya giştî ka Kurd çi dixwazin. Ev yahanê ji li ser daxwaza dewleta Brîtanya yani ya İngilîza ew kirine. Yani daxwaz kirine ka herin binêrin. Ew û Kurdistan Tealiye bi hev re wê îtîfaqê kirine û bi îzna hikûmeta İstanbulê. Evana tên heta malatê wan de rat. Şimdi malatê ev Kurdar li wê dirê civîn dikin. Ser Meraşê de diçin Melatê. Wê demê waliyê Melatê jî ji Bedirxaniya Xelîl Rehmî bi xwe ye. Dema ku ev xebat tê meşandin serdema dawîniya Osmaniyan e ku ev serdem di heman demê de destpêka serdema Kemalîstan e jî. Di vê demê de Bedirxanî û Atatürk wekî dijminên hev bûn.
مصطفى كمال دبيزا لويدري جيفين دكن وأوتكن لويدري عسكر جال عزة دردخن دبين وان بقرن ياخد نقرن وان بكجن يعني تشواهات نويدري و او جرادبن مالاتي تركن تن پنشش روجي لچه كاختاي يعني كول كي وان درادمين باش جورجي درباسي اويدبن جور درباسي حلب edibin. Yani evri mesele ki dine biseri xuye Kurdistanê de bingeha xebata herî mezin a jiyana xwe hezir dike. Zimanê Kurdî û alfabeya Latînî ji wê rojê û pê de di nav xebatên celadet û kamuran de bûne mijarên sereke. Şoreşa zimanê Kurdî di wan rojan de dest pê dike. Celadet berê di 1919 da li ser alfaba Kurdî xebatek kiriye. ميجر نويل تشتي كرديت نبيساند أو بيتي عربي نتزاني فبلاتينيت نبيساند أبا بالكيش بو يعني بابي من أبي ديكر كو أبا راستا تشتكي هولي تشيدبا ميجر نويل دبنجرا وقتك كو أو بجلادت بدرخان وان را لكردستاني دقارن ميجر نويل tabi kurmancı başsane, soranıcı başsane. Yani Berkul Süleymaniye maya o dınava Kurda da maya. Ev gotine ku halk cerad bejin bi Latiniya xud nefsine. Tipen Latini. Celadet be Arabi de nefsine. Tipen Arabi. Vakti celadet tipen Arabi mesela Noel de be kajmra tekrar ki yani eviya hane çivu lenlere xwandinawi gelek zahmete. Li vakti ku mej Noel bi Latini txoyne ve Kurdiye مكمل بليفكرن جدوي ويدرتي جبرويجي جلادت بدرخان دهواري دا دبي يعني من بريار دا كو الفابي كردي ام جبو اوي تشيبكن جبو كردا تشيبكن لمخابن دمك بي حزر هانت كو دس بي خباتت ك حزارو ناسدو نوزده د دیروکا هفپاریا کردان و ترکان ده هنکسین کو قدر وان هر دو گلان دو هرین هنه Mustafa Kemal Paşa jî yek ji wan kesan e. Ev paşa di dahatûyê de dê bibaya damezrînerê komara Tirk û ev dewleta nû dê bibaya desthilatdarê nû yê Kurdistanê. 1922 yani Berya komar bêdanîn hikûmeta İstanbulê ya padişah bû Prens Sabahattin Wana. Ewana peymanek hebû di navbera wan û Kürdistan Tali Cemiyeti de. Peymana wan çi bû? Eger evana dişûna İttihad û Terakî perweran da cardin Prens Sabahattin Wana werin serî ew ê otonomiyekî bidin Kurdistanê. Evanê hanê biryara îdama Mustafa Kemal Paşa didin. Mustafa Kemal Paşa çi dike? Ew hikûmeta xwe li Ankarê datîne و قرار د دارداکرنا امین علی بدرخان و زاروکین وی دده. لسرنیا کردان مشختی بوین، پنابرتی و بیولاتی و لسر جیانا مالباتا بدرخانیان ده باوه کی زلال نشان دده. جه سال 1947 حتی وی روژا سال 1922 مالباتا بدرخانیان هر جه هف هاتن وقتاندن و بدور خستن. هەولدانا di qada siyasetê de û çanda li Stenbolê bi ser neketibû ku Kurd serxwebûna xwe û Kurdistanê bi dest bixin. Ji bo Emîn Elî û kurên wî jî dema veqetîneke dilsotîner dest pê dikir. Ji ber wî di 1922 da îdî hukmê padişah li İstanbolê namîne malbata Emîn Alî Bedirxan İstanbolê terk dike. Di nava wan da Emîn Alî Bedirxan جناوی کوروی مازن سوریا بدرخان اوانا کوچی مصر etkin. Çima Mısır jiberku Emin Ali Bedirxan bereji le vilayeteki Mısır'e vali biye. Emayi Kamran Bedirxan, Celadet Bedirxan, Safter, Hikmet, Tevfik. Evan pencehaneji derbasi Avrupa'dı. Di jiyana Celadet û birayên wî de gelek cure arîşe hebûn. Di nav van de ya aborî di vê demê de derketibû pêş. Hevgirtina van birayan a di vê rewşê de hêjayî pesindanê ye.
gelek asteng dîtîne li wêrê heta li wêrê carek min bihîst an tê bîra min bavê min behs kiriye mecbûr bûn bo astengiyê darayî mesela çûn mala boyet kirin heta ku bikarin pareş xwe re kom bikin û xandina xwe temam bikin. Wextê ku evana herin Almanya hinek zêr û pere wê çaxê perê Awropa eger çi be baseyê Almanya dikim mark be marka yaxud çi be wê çaxê didinekê didine zarokê xwe dibe eviyahanê jî wê têra we bike heta middeyekî ku hûn li Awropa bijîn. Lê mixabin wextê ku evana derbasî Almanya dibin zêr hûn zanin li her derî zêr e lê ew pere ji tedawulê rabûye. Êdî di bazarê de ew pere nagere. Ew pere dimîne desê wan de wî pereyî dabêje. Ya mixabin li wê derê gelek zehmet şu kamuran û celadet li wê derê hukukê dixwînin. Yani pirî cara celadet mesele dixebite alîkariya biraya xwe kamuran wan dike ku karbe wan bide xwendin. Di gelek kara da şiğulne negotine ev karê hanê karkiraye ev ya hanê ê mîraye ev ya hanê nizam êçiye. Yani wextê ku meriv mecbûr bibe mecbûriyet li mîrîtiyê û feqîriyê û melatiyê û şêxîtiyê narêne. Almanyayê kamuran perwerdeya hukukî dibîne, celadet jê perwerdeya hukukî dibîne. Birayê wan saf der wê derê perwerdeya tibê dibîne. Piştî ku perwerdeya wan xilas dibe ser daxwaza Kurdên ku li binxetê berhev bûne rêxistinekî nû çêkirine bi navê xwe bûnê Bedirxaniya jî birayên Bedirxanî jî vedixwînin Kurdistana Sûrî. Serhildanên Kurdan bi du hevde de hatin. Kurd li Pîranê têk diçûn li Şamê diciviyan. Kurdên ku hêza xwe li dor serxwebûna Kurdistanê civan dibûn û hêza xwe qewîn kirîbûn ji bo azadkirina al û axê berê xwe dabûn agirî. 1925 wextê ku Şeyx Saîd birastî yani Komîta İstiqlala Kurdistan wextê ku serhildana wan di derbayê îrada wan da çê dibe hereket paşî piştî ku têk çû ê ku ji ber hereketê man derketin çeye agiriye li wê derê dest bişar kir. Dema Celadet Bedirxan vê mesele hanê bihîst. Celadet Bedirxan derbasî Beyrûdê bû. Dostê wî nêz ê herî hêja ku mesela ji İstanbolê hevnas dikin yek jê Memduh Selîm Begê wanî bû ku pirê caran nivîsê wî di kovar û rojnamê Kurda da bi navê İskender derdiketin. Memduh Selîmê wanî ew Ermeniyê wê derê baş nas dikir. Mesela papazê wan ê Ermeniya wahan papazyan ku xwebûn di mala wî de esas tê damezrandin. Yani pêşî dixwazin nakokiyê navbera xwe Ermeniya hel bikin. Çima çünkü berê navbera wan nexweş biye gelek jî hev êşandine. Dor da wahan papazyan piştî ku razî dibe radibin wê derê xwebûnê datînin. Mîr Celadet Bedirxan û birayê wî jî wekî bav û kalên xwe xwe ji berpirsiyariya pêşengiya tevgerên Kurd venekîşan dibûn. Bi giraniya peywira ku dîrok jî dida ser milên wan di navrê xistina nû de di rêza pêşî de cî digirtin. Esasî serê meselê celadet e Süreyya birayê wî ê mezin heye, Kamran Bedirxan heye, Memduh Selîm Begê wanî heye, mala Bozan Şahîn wana, Mustafa Şahîn wana xelkê ê beraziyan ku em dibêjin ê alî Kobaniyê ewana aşîra wan aşîrekî giran bû. Ew li wê derê hene Hacı Agayê hevêrkî heye ku xelkê Midyadê bû û Emîne Perîxanê ku ji mintiqa Remaya ji Batmanê vê paşê hat di Efwê de hat teslîmî Tirkiye bû. Ew yani gelek kesên din bu wan re belkî jî bu vekalet ku ez neşaşbim kurê Şeyx Saîd kurê mezin Ali Rıza Şeyx Ali Rıza bu vekalet ku ez neşaşbim de Fehmî Begê meyli jî yani Xalê Fehmî Fırat ku sekreterê Şeyx Saîd bixwe bû didine wî ew li wê derê tevlî civînê dibe wî awayê xwebûnê datînin
مالباتên mezin û gelek kesayetiyên navdar ên Kurd dirêk xistinê de cê xwe digirin. Kurd di dîroka xwe ya dilşikestî de dîsa bihêvî di nav hewldaneke welatperwerde bûn. Ew bawayeke şidiyayî dest bi amedekariya damezrandina komara agirî dikin. Kongra xwebûnê çêdibe, dema kongra xwebûnê çêdibe, em dibînin ku celadet wek serokê xwebûnê tê hilbijartin. Xwebûn hereketa agirî rêxistin dike. Xwebûnê çima gelek Kurdê me li wê rêbûn Kurdê me yê ku nasraw eger bêjim Şamê bûn, li Cizîrê bûn, wek mala Cemîl Paşa, wek mala Haco, wek Naîfê Paşê, wek Hecî Ebdilkerîm, wek Aliya Xezilfo, ev hemî pevre. Ez baş dizanim wextê bavê min hat Şamê ew li mala Aliya Xezilfo bû ku ew tiştê wî nebûn, ew li wê rê wek mêvanek cemî bûn. Ve ew civînê wan evêdiyek dawan ku wek cem'iyetek çêkin ew destpê kir cem'iyeta Xwebûn. Destpê kir cara ekê Libnanê, Hemdûn. Hingê Sûriye û Libnan jî nebû, hemî pevre bûn. Kurd wekî dewletekî serbixwe li herêma agirî xwe bicih dikin. Dewleta Tirk wekî ku her dem her gav li dijî azadbûna Kurdan amade bûye, ji bo êrîşa li hember vê tevgerê jî dereng nemaye. Dîsa mirin û têkçûn dibe para Kurdan. 1927 da hereketa agiriyê wek birêxistin êdî têkoşîna xwe dewam dike. Ala Kurdistanê li wê rê bilind kirin. Ala Kurdistanê sala 1919 li Stenbolê hatiye danîn. Sala 1930 li bilind kirin serçiyaya Agrî Ehsan Nurî Paşa ew al cemine. Hikûmeta xwe datînin, wezaretên xwe datînin li wê derê, ala xwe datînin û li wê derê sûdawanên niştimanî heye wek marşawan millî agirî. Celadet û lehengên din ên tevgerê li ber xwe dane. Lê mixabin artêşa dewletê li hember hêzên rêxistinê bihêztir bû. Di dawî de Kurd têkçûn û ji bo civandina hêza xwe vekişiyane herêmên derûdorê. Celadet berê xwe dide Îranê. Nêzî 2 salan lê Îranê dimîne. û paşê berê xwe dide Şamê. Dewleta Tirk di nava van 2 salan de li dijî Kurdan bi dewletên din ên dagirkerên Kurdistanê re peymanan çê dike. Ji bo ku Kurd êdî ji cihê xwe nelebitin û serîra nekin, di qada navnetewî de polîtîkayên Tirkan karîger bûn. Dewleta Tirkiye pê dide ser Fransa ji ber ku Sûriyeyê Fransaya dibe ji aliyê we Kurd derbas min li sînorê me li metixin, qereqolê metixin, li heskerê metixin. Di wê şaxê de ew temamê Kurda, yani di serî de Celadet Bedirxan ku mezinê Xwebûnê, Celadet Bedirxan, birayê wî Kamuran, mala Osman Sebrî ew mala Bozan Şahin wana, Mustafa Şahin wana ku me behsa wan kiriye baraziya ewana digel Doktor Ahmed Nafiz wana ji mala Cemîl Paşa Ekrem û Qedrî û birakî Qedrî dinê heye sêyan 4 kes ji wana heta Hemza Begê Miksî Haco Axa wana ewana temama kom dikin û dibin çin li Şamê ew mecburî îqame ku dibêjin, yanî wan li wê derê didin û niştandin û hereketê wan dixin bin kontrolê nahêlin evana te bigerin. Ew jî li ser zordayîna Tirkiye ku dide dewleta Fransayê ji ber ku Sûriye dibin emrê Fransada bû. Şerê çekdarî bi dawî dibe.
جلادت û kamuran xebatên xwe yên derbarê alfabeya latînî de li Şamê didomînin. Li gor şert û mercên cîhanî yên wê demê giringiya alfabeya bi tîpên latînî xwe zêdetir nîşan daye. Alfaba latînî em dinêrin salê 1913 da pêşniyarê wisa hatine kirin. Bi taybetî Abdullah Cevdet vê meselê tîne ziman. Dibêje lazim e perwerdeya nava Kurda pêşkeve û bi vê alfaba heyî jî em nikarin Kurda zû hînê xwendin û nivîsandinê bikin. Lazim e em alfabekî nû kabul bikin qesa wî alfaba latînî da ku Kurd karibin nav çend hefteya da alfaba xwe hîn bibin û zû derbasî xwendin û nivîsandinê bibin. Van gengeşiya wê demê dest pê kiriye 1912-13 de dest pê kiriye. Çima Latînî li Türkiye Kurdê Türkiye wê çaxê derbasî tîpê Latînî bû. Mustafa Kemal tîpê Latînî di temamê mekteba da danî bû. Baş e eger hawar bi tîpên Erebî derê ew ê êmeyvê derê çawa karibin vî anê bixwînin. Meselekî giring yek jî ev e. Êsûrî ji xwe zanbûn. Helbet pejirandina alfabeya latînî di nav gel de zû bi zû nehate pejirandin. Terikandin an jî guherandina nivîsa ku wan bi sedan salan bikaranîne nehêsan bû. Şoreşa zimanê Kurdî ji bo Kurdên ku piraniya wan bawermendên dînê Îslamê bûn ku zimanê wê ne bi latînî ye dijwar bû. Ez dibêjim ewilî gelek baş nehate qebûl kirin. Gelek dixwastin bimînin ser pîtê Erebî. Lê paşê hêdî hêdî ew evêdî hate qebûl kirin. Wan dikarim bêjim li Bakur bêtir ji hemî erda hate qebûl kirin û hinek li Rojava. Dixe serê xwe ser wî mesela alfabeyê Almanyayê jî dixebite. Ceribandinekî çê dike. Paşî dema ku tê binixetê Kurdistana Sûrî wê derê jî di nav kadroyê koybûnê da jî mesela alfabeyê tê gengeşî kirin. Gengeşî alfaba latînî çê dibe. Lê axir ew alfaba latînî ew fikriyata alfaba latînî kamil dibe tê qonaqekî dema ku Celadet Bedirxan dest bi weşana evkê dike hewarê dike êdî alfabeyekî serê wî de net bûye. Hizirkirina Celadet a li ser alfabeya latînî ya ji bo zimanê Kurdî di wê dema ku bi serleşker Novel re gera li Kurdistanê kiribûn de dest pê kiribû. Êdî dem dema pêkanîna çapkirin û belavkirina nivîsa Kurdî ya bi tîpên latînî bû. Celadet duwan gerê xwe da îlhama xwe ji me ji Noel yani bînbaşî Noel digire dibêje ez ê alfabeyek latînî çê bikim û dest pê dike çê dike wextê ku li Almanyayê jî li serê dixebite bi taybetî belkî şeklê dawî nabêjim ama bi giştî di 1924 da wê ewa xwe wê xebata xwe tamam dike. Şerê agiriyê ku diqede di Celadet Şamê ye yani dibin ewa zorê de îqama zorê da ye li wê derê biryar dide 1931 da ku kovarekî bi navê Hawarê derxe. Ev dem di dîroka Kurdan de demeke gelekî giring e. Kurd bêyî ku devleta wan hebe bêyî ku pergaleke wan a perwerdehiya Kurdî hebe alfabeya ku bi sedan salan wan bikaranîne di vê demê de diguherînin. Piştî ku hereketa agirî bi ser nakeve Celadet Bedirxan êdî dev ji siyasetê berdide dest bi weşandina kovara Hawarê dike. 15 Gulanê 1932 Sala sehudû rojnama Hawar Şamê înad derxist. Wekû hûn dizanin yekemîn rojnamek bû ku bi tîpê latînî hatiye nivîsandin. Serdana Wezareta Karê Hundur yê Sûriyê dike cara ewel red dikin. Cara diduwa Celadet wextê ku serdana wan dike qebûl dikin lê bi şertê ku kovar ne siyasî be.
نویساندن همی تشتک اویدی یعنی یان بحثا تشتین فولکلوری دکرن یان بحثا زمان دکرن یان چیروکا کدگوتن یان بحثا سترانا دگوتن یعنی حتی تشتکی کو همی خلق بکارن کفاوان جیبت نه بس مثلا سیاست و کتدبینی روزنامه روناهی بهتر سیاسی بو بحثا شريط کرو رسمت شریف تشتن هولي لی هاوار تشتكي كولتوري بو كو هر تشتي دهم يعني مثلا بيجمتا مامم كامران تيدا تفسير قرآن دينا يشارين خيام حديث جناب پیغمبر تشتن هولي bi derketina hawarê re di warê nivîskarî û cure nivîsan de pêşketinên mezin dest pê kirin. Tîpên latînî kelecaneke mezin xistiye neva jiyana bi Kurdî. Ev kelecan wekî ku dîroka nivîsa Kurdî ji nû ve bide nivîsandin hêzdaya rewşenbîrên Kurd. Ez dikarim bêjim roman bêhtir ji aliyê yerîwanê wana tê dikeve nava Kurda lê cora nivîsên dina hemû dikarim bêjim ê hawarê xurttirîn cora nivîsin. Yani ji gotara bigire, ji çîroka bigire, kilam, hikaye, helbest, hatta helbesta serbest. Yani çiya klasik, çiya serbest. Hatta mijarên bizîşkî yani ê tibî ew ê tendurustiye wana ku binavê Nafîs, Doktor Nafîs, Doktor Ahmed Nafîs ku vê paşiyê bo demekî ew jî meznê xwe bûnê bû. Yani ti wextê ku tu li hawarê dinêrî dikarî tu civaka Kurd hemû di hawarê da bibînî. Leskot wê derê wezîfedar e di balyozxana ûkê de Fransayê de. Dibêjin baş e me wisa kovarekî dest pê kir em derdikin gramera Kurdî tune em çi bikin ew jî leskot bi hevra dest pê dikin gramera Kurdî binivîsînin. Lê beriya wan jî esil nav xwe bûnê de ji bo hazirkirina gramerekî biryar hatiye girtin. Li însanê ku li herêmê cûr bi cûr hatine, herêmê cihê cihê hatine komisyonekî çê dikin. Ew komisyon nava xwe da dixebite her kes hinek tişta dide berhev. Ji xwe xebatekî Ekrem Cemîl Paşa zî ji wê xebatê maye. Piştî ku ew nakokî navbera wan da peyda dibe xebatê siyasî ji hev dibin Bedirxanî ji xwe bûnê vedixetin. Di xebata ziman da gramerê da jî veqetandinekî çê dibe Celadet Bedirxan û Leskot dest pê dikin xebata gramerê çê dikin û notê xebata gramerê bawer dikim keda gelek însanê din jiyana ê nava vê komisyonê bi vê awayê ew gramer derdikeve meydanê û yekemîn gramera zimanê Kurdî ye ku bi ser û ber hatiye amedekirin û hatiye çapkirin. Lê piştî wî jî xebatê ser gramerê gelek çê dibin. Beriya wî jî hin xebatê beş hûr hûr çêbûne. Bi taybetî em bêjin sala 1918 Mehmet Mîrî îlav bi xwe ser fonetîka Kurdî nêzîkî 17-18 rûpel broşûrekî belav dike û xebatê serekeyî gramerên. Bi serketina berxwedana Bedirxaniyan a li hember astengî û dijwariyan kovara hawarê dê gelek waran de gehiştan dibû astên bilind. Karmendê bawan pir jara erebin. Başa wê tîpê latînî binivîsin. Do li Şamê tîpên latînî tune ne. Ji bo ku çapekî karibe bike yaxud ewa xwe tabloya xwe dîzayn bike ji bo ku çap bike dibe here Beyrûdê. Eger li Beyrûdê jî têra wan tîp tinebin dibe siparîşa xwe ji Ewropa bide. Diçû ji wê derê tanî dihat.
yani Mir Celadet ne gihişt iyice tamamı karabke de belavkirina kovare da o navnişanu ev evanji Revşen Bedirxan alikariyet kir. Vakti kuş aliye maddi va mesela dedi Mir eve yani zor gihiştiye ki mesela peretinen beji kağız bkire nizanım çipkire bey ku ev beje Revşen Bedirxan bi dizî tanî dihat her tiştî da tanî bere digova mesela kağız qediye nizam çi qediye. Di hawarê de arîşeyekê gelekî mezin hebû ku nivîskarên ku bikarin bi latînî binivîsin gelekî kêm bûn. Mixabin wê demê çareserkirina vê rewşê newqas hêsan bû. Celadet belê heft heşt zimana baş dizanibû. Koka zimanê Kurdî jî baş zanibû. û alfabeya latînî jî ew xwedanî bû. Lê pêra jî hînî biraya xwe kirbû, biraya Kamuran Bedirxan. Kesê sêyemîn tune bû ku di hawarê da binivîsîne. Di vî awayê de Qedrî Can girtibûn cem xwe. Çareserkirina kêmbûna nivîskaran di demeke nêz de pêkan nedibû. Ji bo hawarê ew dema ku bikaribe lê hêviya nivîskarên ku bi awayê perwerdekirinê bigihîjin tune bû. Ji ber vê yekê Mir Celadet rêbazeke niwaze dîtibû. Di vîya kadroya hawarê zêde bûna. Lê nedibû ku weşana hawarê bisekine. Yani Celadet nikarbû lêviya yekî bisekine heta bigîje ka karibe gotarekî binivîsine, an helbestekî binivîsine, an çîrokekî nizanim çi binivîsine. û di kovarekî de nabe xwediyê kovarê tamamê nivîsa binivîsine. Ji ber wê jî ew mexlesên din mesela bikaranîye. Yani belki dora pazda 20 heb mexlesa lê ana ew mexlesê ku têne bîra min mesela Herekol Azîzan. Mesela Herekol navê çeywanî ku ji zîra bota çûne Zozana. Yani ew çeyê nabera dihê yani eruha îro û berwariya da. Ahum perwariya îro. Herekol Azîzan. Azîzî bapîrê wî ne yani bapîrê Mir Bedirxan wanin ji be û Herekol jî navê çeyê Zozanê wan e. Mesela wî navî bikaranîye. Mesela navê Botî mesela bikaranîye. Mir Celadet heta demeke dirêj bi hêzeke bêhempa rûpelên hawarê binivîsên xwe vetijî dike. Dema xwe ya rojan e wisa bikardanî ku karê du sê rojan wî di rojekê de diqedand. Dem wiha herîkiye ku êdî ew 42 salî bûye. Hev temenên wî ji zû ve zewicîne û zarokên wan gihiştine nîvê temenê Celadet. Ew di wê salê de êdî biryara zewacî dide. Ew jî sala 35 çi bêjim yani diya min re zewicî diya min keça dotmama wê ye. Yani pîra min Samiye Xanim dotmama bavê min bû. Diya min mamosta bû. Celadet Bedirxan wek bav û bapîrê xwe wextê ku êdî li Şamê mesela di zewce û zarokê wî çê dibin ku zewaca wî 1935 e. Gazê Ahmedê fermanê kîkî dike ku dengbêje di mala xwe Şamê da odeyek dide ki da zarokê Mir Celadet bi müzîka Kurdî, bi kilamê Kurdî, bi çîrokê Kurdî mezin bike. Mir Celadet Alî Bedirxan jî wekî bavûkanên xwe di mala xwe de çanda dayîn û dengbêjan meşandiye. Li gel zewicîn û berpirsyariya malbatekî jî xebatên xwe kêm nekiriye. Li gel hawarê kovara bi wêne ya bi navê ronahî ku beriya ew bi zewicê dest bi weşana wê kiribû jî tevlî xebatên wî bûye. Her wekî din dest bi pêşkêşvaniya radyoyê jî kiriye. Devleta Fransayê li Beyrûdê wêçexê radyoyek danî bû. Heftiye du cara bi Kurdî li wê derê weşan dihate kirin. Ev yani jî ê ku dizanin jî baş nabêjin mesela wî çi ye yani divê bêjin. Heta li Misrê berê hebû. Kes behsa a Misrê jî nake. Lê di evê da Mir Celadet diçû li wê derê heftiye du cara bername çê dikir li wê derê. Lê karê wî ji ber ku zêde bû vê paşiyê Doktor Nureddin Zaza jî
ایدی اوکو یعنی گهشت بو قلمکی وی تر باشه بو و خباتک وی سیاسی گلک باشه بو و پاشیه جی خود ده دکتر نورالدین زازا به برنامه رادیو بیروده ایجاد تمشینه. دوان سالان ده آبوریا جلادت روش بروش بر بخرابونی ودچه. هم جبو خباتین هیی و هم جبو پروژین دسریوی ده بدوی بزیده تر دراوان هبو. ریا چاره سرکرنا قیران آبوری دیسا جه کارو خباتین خدا بیندکه. جبو که جاره کدن حواره وجینه نوه ده چاچوه که نو ده کوواره که نو به بلاف کرن دست به کار چاندنی کر پمو چنید میر جلادت و پاشیه یعنی حالی مادی خوش نیم بو و به حواله که خورا او یهانه ارت آجوتمون کرمون پم بو یعنی میر جلادت گو بله حتی انها از خبتیم اما وانا زارو که میجی چه بونه مجبو وانجی تشتکی نکر و شخول شرع گرم چکداری وانا تنبون تشتکی تنبون یعنی دگو خباته من لعالیکیش خواست خبتم از جو عالیکی واجی اداره ماله دویز بکم جناوی روشن بدرخان شخو ماماسته بو و اوانا بیر کولانه دناو عردوی حواله خدا که پیپن بو آفدن بیر اوانجر حالده آخ بیه نوک یعنی جیانا میر جلادت علی بدرخان به هلبراندنا برهمین ماینده درباس بویه. تمنی وی تیرا هیوین وی نکریه. کرنین وی فکرین وی تیر نکرنه. مخابن آوای کوچبناوی یا جوی دنیای جی نلگو رسمی وی یل دیروکی نشان دایه بویه. لی مخابن سالت پنجی اجبر آستانگت آبوری و جبور بو بچا گنده هیجانه گل حسین بک ابش الویره چاندنا بامبو بکن هنگی نی بو بامبو الشامه سالا پنجی ویک بخو بیرک مزن آبا کربون و جیرا وک جنراتورک دانی بون لی مخابن دیار او جنراتور نباش بود وقتی جنراتور دان شولی بابه من سکنی بود سر بیره بیر حرفی و بازده ماها حفت پنجی ویک شو سر دلوانی اخدو وی دبن چن لکیلکا با پیریوی میر جلادت با پیری میر جلادت با بدرخان بک میر بدرخان لوی داره وی دفن دکن ترباوانجی به اویه به تشبیه برجا بلکه جوان دنگو رنگین کردی کو جه برجا بلک لجیهان بلاو بویه یک جه میر جلادت علی بدرخانه کچک وی بتنه حال حاضر دجی سینم خان لهولیره که از نشاش بم 1999 کروی دکتر جمشید اول برزیل وفات کرد دکتر جمشید کچک و کرک ویه کرد و ابین اویجی سینم خانجی زلامه وی بخو دوست هجا مام صلاح سعدالله او یک جدا مزرینره کامرا خوندکار کرد لأوروپا ده دما کل انگلتره خوند لبریتانیه جویجی اوه کچو کرکی هنه بردامون حال حاضره وی ده تمنکی کرد ده تمنکی وسا بردار جایه کو برهمین وی انجخ ده 3-4 تمنان ده دکارم بیت دانین وی جی وکی گلیک بدرخانیان شوپک کورهشتیه ده دیروکی ده و بری خدایه نمرتیه
برای تماشاوان هجا هم بخیر و خوشی هاتون برنامه ما ایروژی ام لگل نویسکاره که هجا زیرک و خبرکار گل خواه برش فراد جهری میوانه من امی لگل وی سرکاری وی سرخواتی وی چاندی ادبی صحبت تکی بکن هیوی دارم که امی بکاربن خواتی وی نشکلا وی سودکی ور بگرن و هایداری خواتی وی بن که فراد گل کی پیر خوشی هاتیه سر سمار هاتیه و بیجی هم از بیجیم پرسا خوی بیر بکن فراد جوهری کیه امکواتی بینیه لولد چی خوندیه و چی دمه ولاد سرکاندی و دکتی جرد بله فرمو سپاس گلک سلاو لته و لحبو گهدار تماشاوانان از بخواه لدیرکا چه ماز مدنیای سالن هفته آنده مج دیرکی کوچی نسبینه کر باجار نسبینه هنگی نسبین باجاره کی پر خوش و گوهری بو یعنی باجارن درو دورا مردین و دیاربکر یک باجاره پر گوهری بو چاوا گوهری بو یک جه ترینا نسبینه هبو پرا آلمان هبو که آلمان پر یک جه کربو و چمکی مزن باجار دکر دوشک و درباسی بنقطه دبو جنسبینه درباسی سوریه دبو درباسی بنقطه دبو من لنسبینه چابه خو بکر دی سالی خو زاروتیه ده من دو دبستان به هفر خواندن یک جه از وقت سخته چوم جم ملی هین لگند من هنگی مولودا کردی خواند نی بیوه حتی نهجه ما بیجه وقت جبرد بیرامد مایه پشتی که وها ازیدی بفره کتم yani gavakaz ben mevlud he de sale ko izarotiye de ne e naşitiye de zarotiye de ambejin 12 saliwan amadan 14-15 saliwan edi ve hedi min felsefe guhart 16 sali de edi azbum komünist mezu despekir hengi de gari de bin tesira mevlud de biji jbek mevlud be keşan be wezn hatu nefisandın هو سامي تشو سرش هلبستي بدس بكر هلبست خوان مبكيجا زماني خوان بيقومان بكردي هنجي هلبست لبردستمت تنو من بتركي دخان وبتركيجي شاعرين كم دخان راني ان تشبون جبلي نازم حكمتو احمد عارف ام بيجن فederico غارسيا لوركا وبابلو نيرودا افجهن و فلاديمير ماياكوفسكي روس هنگی تبگرا فوتوریزم روسیه دست بو یک شابشوان بولشویزمی بو بوان شاعران جالی که ده از هلبستا دخوینم جالی دنده از باوایی که پر اکتیف کتمم ناو ریخستنه که هنگی ریخستنه به ناوه ددکده هبو پارتیا ددکده جه هبو لی از ده تبگرا خوردان ده بو حتی دوی ده میدم لنسبین کمله اکجی آواکر کمله کلتوری از بوم سروک کمله هنگی و آرژاناری بو جگرین من هم من هلبست نویسان همشی آرژن آرید نویسان مد نویسان ل بدزی مد نویسان مد نویسان ل مبد شارت ام بیجن دفترک من هبو از هدیدی ام بیجن ام نزیکی سالن داویا سالن هفته آندکن هفته و حیشت هفته و نه ایدی ام ببون وک آگر و پیتی ما خانین خلقه سلوگانن خواه اچلوخواری دهشت لی جبوان بو دیگل خباتا پر اکتیفیا سیاسی باوایی که پر اکتیف مدن نویسان جی دیگل که من همو برهمه که من دخواندن به ترکی بو لی من کردی نویسان من بکردی نویسان دفترک من هبو متد نویسان گاوا عسکر و پولیسان شخافل ددگتن سر تاخی آنسان مالی منو دفتر آخوا دبربران سر دی آخوا ویجی دپاقل آخوا دبد شرط دمک وهابو
Gavak me nêzîkî salên heşteyan kir, ez hîn dibin 20 salî re bûm, 18 salî bûm. Êdî Kenan Ewrend jî tehdît dikir ku wê cunteyek leşkerî bibe. Erê digel ku em biqortûn bi hevalê xwe jî me münaqeşe kir, me got wê wiha bibe, bi tebrî û bêra em ê nikaribin, bi slogana em ê nikaribin zora cunteyek leşkerî bibin û ez bi nexweşiya nivîsandinê ketimim. Ez dibêjim nexweşî ji ber ku bi rastî jî nivîskarî, nivîsandin wek vîrusekê, gavak mirov dikir dev ji mirov bernabe. Berî ku cunta were, di sala 1980 de, eman bêjin piştî yani di meha Gulanê de min haziriya xwe kir, di meha Gulanê de ez daketim Binxetê, Gulana 1980. û min berê jî behs kiriye, ew hemû helbestê xwe ê ku min nivîsandibûn ji ber ku qaçax bû û sûcê qaçaxçiya jî giran bû, yani gotina Kurdî qaçax bû, hemû helbestên xwe min ji ber kiribûn, min tenê sernavê wan helbestan nivîsandibûn û ew sernavê wan helbestan min di bin piziyê derpiya xwe de veşartibû, ez bûya wê daketim Binxetê û ez hatim Swêdê. Gavak ez hatim Swêdê, tiştê pêşî min kir, min deqtûleyê kirî, ez ketim hundir û min nivîsandim. Em ê dûr versin Swêd, heta be şimala Tavadê. Em ê hêdî yani em bêjin salê heştê tu derketina werê. Belê, belê. Berî cunta. Belê, berî cuntayê çend mehek. Rastî te xortaniya xwe de dest pê kirî, mala Tavadê ji ber ku êdî bengehek mere çawadîn û bengeh wiha berdewam dikin. Wekî tu zanî ku îsal 127 saliya Rojnama Kurdistanê, yekem rojnama Kurdî ku derketibû, wek nivîskarekî dikanê de derheqê vê ji mer çi bêje, ji temaşevanê mer çi bêje û nivîsandinan îro ku gora te tu dişopîne gelo gihandî wê asteya ku Rojnama Kurdistan derdiket Kurdiya wê demê û wê demê em bêjin çi nizîkaya wan hebe heye. Fermû. Wek te jî kerem kir, erê îsal 127 saliya Rojnamegeriya Kurdiyê, gavak ku me kovara nû demê derdixist, bi münasebeta 100 saliya Rojnamegeriya Kurdî me hejmareke taybetî li ser Rojnameya Kurdistanê derxistibû. Rojnameya Kurdistan jî ne li erda xwe derdiket, ew jî li Sirgunê, li Qahîreyê derdiket, li Misrê, ji aliyê Miqdat Midhat Bedirxan de. Miqdat Midhat Bedirxan apê Celadet Alî Bedirxan e. Celadet Alî Bedirxan kurê Emîn Alî Bedirxan e. Yani mala Bedirxaniya tradisyonek wiha ava kirin ku em bêjin Rojnamegeriya Kurdî aniha ku hemû Kurdan qebûl kirî ku bi Rojnameya Kurdistanê dest pê dike. Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî bû, rojnameyeke hem siyasî hem kültürî û hem jî doza Kurdistanekê dikir. Digel kul li Sirgunê derdiket. Li Sirgunê derdiket, lê gelek hejmar dişandin Kurdistanê jî. Heta berpirsyarê wê Miqdat Midhat Bedirxan dibêje ku em ê ji nihopê ve carê 2000 liban bişînin Kurdistanê belaş bişînin nav gelê xwe. Rojnamegeriya yani Kurdistan 4 sala devam kir, Rojnameya Kurdistanê. Bêguman çapemeniya îro tabii li gora wê demê 127 sal berê û îro ferqek mezin heye. Çapemeniya îro ji ado bi pêştetir e, lê ado bingeh e. Gotinek em dibêjin mesela hin dema de danîna du keviran ji avakirina avahiyekê zehmettir e. Yani wan du kevir ji merdanîn ser hev, me avahiya xwe li ser wê avat. Belê, gelek spas dikim divê jî gelê. Firat, yani em dizanin helbette gelek xebat kirî, gelek de nas çê dikin. Lê wekî me got bernameyê me hem arşîvekî çê dikin bo nivîskarên xwe ku rojên pêş li 5-10 sal din ki bixwazî Firat Ceferî jî bibîne, gane ev jî bi alîkariyak jî bi wan em hinek pirsa dikin, dibe ku o pirsa te gelek cara jî şirove kiribin yani. Niha em dizanin ku til Swêdê
بکارێکی gelek giran rabû. Bi rastî jî ew kareke te dikir yani derxistina nûdemê karekî nerhet bû yani û ne karê şexsekî bû. Lê tu wê ciwaniya xwe û vê xortaniya xwe ku wê demê yani em bêjin hîn porê te reş bi şaş bi. Yani tu biçe armancê biçe defê ketbin barekî wiha giran û de ev barê xwe heta kî derê hegir û telkû danî hinekî tu ji me re behsa wê bike û bi vê girêda jî ez ne şaş bim nûdem werger jî hebû tu hinekî ji me re behsa nûdem werger jî bike ku da xwendevanê me temaşevanê me jî ka bizanin yani ew jî ka kovera gelek girîng bû yani pir karê hêja li ser wergerî hatî bikirin fermû. gelek spas. Nûdem di sala 1992 de min destpoşana wê kir. Bêguman hingî ez aboneyên hema bêje hemû kovarên ku li Tirkî bi Tirkî derdiketin ê edebî ji ber ku hingî piştî cuntayê bi demek dirêj çapemenî wiha çapemeniya Tirkî jî sekinî bû. Wekî din gavak ez hatim Swêdê li Swêdê berbang hebû organa Federasyona Komeleyên Kurdistanê bû. Ez yek ji nivîskarê berbangê dest pê kevim heta mit berbangê de bi du nava dinivîsand. Ji ber ku me ew naveşkerekî ez karim bêjim. Ew navê duyem jî Doktor Poloço bû. Ev destpêka heyşteyê de. Berî nûdemê Enstitûya Kurdî ya Parîsê kovarek bi navê Hêvî derxist ku ez di redaksiyona Hêviyê de bim. Ew jî di sala 1984 de. Îca min dixwest yani li Swêdê wek me gotin bêjin Rojnameya Kurdistan li sürgûnê derket, kovara Hewarê li sürgûnê li Şamê sala 1932 de, kovara Rojan û Stêr evana hemû li sürgûnê derketin. Li Swêdê jî gelek kovar û rojname li hemû Ewropayê derdiketin. Piranî kovar û rojnameyên rêxistinên siyasî bû. Ew jî normal bû ji ber ku hingî em bêjin wiha tevgerên ser bi xwe an jî dezgehên ser bi xwe tune bûn. Min xwest ez hinekî edebiyatê û siyaseta rojane ji hev veqetînim. Lê her tiştê ku me dikir û niha jî her tiştê ez dikim siyasetê em bêjin bi Kurdî dinivîsînin zimanekî ku zilm lê hatî kirin. Nûdem pêşî min xwest migwazê 5 salan derxim lê ji ber ku tecrüba min bi kovarên Swêdî jî hebû em heta ji me daha ji aliyê estetîkê ji aliyê spehêbûnê em bêjin Tirkan, Hertûm, zimanê Kurdî, nîşana paştemayînê, nîşana cehaletê dîtinin. Min dixwest ez wiha bikim ku gava ku keç û xortên li welê çav li wê kovarê bikevin rahê jinê ji ber serbilind bin. Heta ji me daha bergên wê qapaxên nûdemê piranî ê feminîn mi dadanî ji ber ku wê çaxê hemû çek bû, sîlah bûn, das û çakû çibû lê min dixwest ez bawayekî rengekî edebî bidim. Nûdem 5 salan derket, 5 salan normal êdî min ê xatir bixwesta me şevek li Stockholmê ji bo nûdemê darxist li restoranekê du sê kes hatibûn di wê şevê de kelecanek hatimin ji ber dela ku ez ê bêjim bi xatirê we min got 5 salê dir. Îja nûdem 10 salan derket. 10 salan bêyî nav bir. 10 salan rojekê bi derengî derneket. Her tüm di roja xwe di dema xwe de derket. Tiştekî nûdemê ku min destûr tu carî mesela min cî nedida polemîkan li dijî partî û rêxistinan, li dijî şexsiyet û yani heta ji min dihat tenê bi kirasê edebî. Lê fikra kê çi diba bila bibûya ji kîjan rêxistinê bibûya bila bibûya tenê nivîsên wan ê edebî girîng bû ji bo min. û îro piştî em bêjin eva bû 33-4 sal ji mala nûdemê pêşî derketiye. Gava ku ez vedigerim û lê dinerim û rûpelê wê ser dixulupînim bêguman bi demêr me re hin tişta ji bî dikir ez dibînim ku çiqas însanên ji hev cihê di aliyê fikr û îdeolojiyê de di nûdemê de hatine bahev. Wek min got nûdem 10 salan derket û îro
او گوتنا نودم جی بری تونه و مچکر ایرو نفشک جکتچین ما انا بون جن كنا بيوان نودم جبو من هر نودم براستي وقت يك جمال باتي وقت كتشاف ازلي دنرن دقال وقت جي كلام كر نودم ورقرجي مدرفست او جي تاني ورقرين جي ادبيات الدنيا جبركو زمانك بورقري تكمله نحن نبيسكارك بقاسي جانبونو تيجيش ناخد نبيسين قباكو بنبيسين قوتني هو هاب كارتينا لقباكو ورقرك نبيسكاركي هوستا جزمانكي دن ورقرين كردي دراسكي كرمانجي لبجنه بك او تشدبه هم فورمولاسيونين زمين تيغوهاتن هم زمان بير دولة من دبه هم جي ادبياتا ما دبه شريك ادبيات الدنيا يعني 10 سالان بين عبر من ودام درخست بشتي 10 سالان من خاطر جي خواستو و اشتشوم لي بيقومان هرتم جبو من قباوك از لي بدقرم هيجي او كالجانك وهاب من رهية اللي آنها كتشو خورتن مي پر شارزا گهيشتنن كوبارا در دخن وهي درخن نبيسكارين پر شارزا گهيشتنن يعني دماغ مدى سبيكر تشتك تنبو تشتكو هبو جي كيم بو بسينور بو وقت ما قلت بري ما دو كفر داني سرف مجي دماغ دو كفر داني سرف لإيه إيرو للسروان هر دو كفر آبا هي كبلن دكف كيف تكون هناك بحث مثلا بيجن دركزنا كوارا كيف راسي نكاركي رحت وهيسانه يعني چلواري ابوري هبه چلواري ابوني هبه چلواري بلافكرين هبه چلواري وشانت هبه بحثا وانك تكون هناك شوان جو كوندوان مجي بحث هبه بك وهر واز حمي بخيراتنا ميوان خودكم تماشاوان هجا هوي بخيراتن اگر پرسي وهبن داويا برنامه دكارن پرسي خواج بريس فراد جوری جیر بیجه هر جار نکان به میوان ما براستی خواتی وی گلک هجانن و ام خوشی به سر بلندن ام هر دیجی دیرکا چای مازینن بلکه بیت نزدیک هفته دکه و ام هر دیجی سوید دیجین و سلامک و ام که دو براد دوستن تنک بحثا بیجی بک یعنی ام بیجن دواری ابونمان ابونتیه دواری بلاف کنه ده و گلو وقتی درد کت دیگه هاش ترکیه ام باکوره کردستانه یعنی در کل بلاد دهاتیم بلا کنن daha yek jê em bêjin hejmara yekê Kurda bawer nedike wê dewam bike hejmara di duan ji bo kesek derdike ya hejmara di duan dîsa bawerî kêm bû hejmara sisyan dîsa kêm bû hejmara çara û pênca geva ku jî wiha derket û berdewam bû êdî her kesî bawer kir ku wê ev kovar berdewam bibe kovar di gava pêşî de me li Swêdê belav dikir و پاشی هدی دری ببول آلمانیا فرانسا حتی کانادا حتی آوسترالیا حتی استرالیا و یک لبنجی مدشاندن ولید او هجماری که مدشاندن ولید حتی هنقن دوانان جانا پرد قسم ناف زرفی وک آبون دبون آبونه و از مدخواست ادی سوان پریوان لوان وگر لی پشتی که هر کچو قبل دمه درکت وقتا خود درکت و هات حسکرن روز بروز آبونه نودم زیاده بو دمه کد کو ادی نودم با آبونه خوشیا از بین بکی یکمین کوبار و هنگی بوی آوایی حتی نهاجی قبل کو از هندامین کevin ولکه منرم مارک شنافتت کevin جانا هریفا وقت آبونه تی خود خسن نام زرفه و تشاندن ادی مارک جیبونن ناقبتن yani kovar iş bekuvak mukot ciddiyettek hevunha o gavak ez abone kovarabum u mezani bu kengi derkevin u gavak poste dahat o kovar nahata asper xemgin dibum u liber diketim ijar vak empati jî mukot ma u gavak o have ev ku abonenin dixwazin kovarawan du wextê bikîşiwan gavak di demê de du wextê digihişt ew jî dibûn abone û hê berî ku em bêjin سالاوان دقیقا بری که ام بیروان بین دوی آوابونتی آخونو بکن وان بقوه پری خودشاندن حتی گلک جه آبونین ما این نکرد جه هون آلمان بون فرانسیز بون سویدی بون ایکو فیری کردی بون و حتی نهایی تکلیه مجانا بهنا جوان هیه کردیه پر باش کردیان نویسکی و آدفکی جی
بێگومان ئەو بەری نودەمێژی هەنێک جێژی بنودەمێ ئێک دوور لە مەگەردیانژی بەردەوام ینی زەحمەت بوو لێ بسەرکەت و چاوە بوو هەر کەس لێ خودی دەرکەتن گاڤەکو مخاتر لە هەژمارە داوی ئاچلیدە پشت 10 ساڵان گاڤەکو من حتا بەرگاوێ دەستێ خۆ بلم خاتر خۆشتە بوو و پاشێ لە پشت بەرگێژی من بەرێ خۆدا بوو دارستانەکێ ئەس دچووم بخەمگینی من ئەس دمەشام و دچووم بیاوایی پشتی وێ نەهاژی دە ئارشیڤا من gelek name hene ku wek tu xencerekê li dilê xwendevanan xe û ê nivîskara gelek kes pir li ber ketibûn yan mixabin wiha bû demek pir xweş bû xwezî berdewam bibûya heta piştî çil hejmarî min xwest ez bibim Stenbolê yan destpêkê dixwim dixwest ez Diyarbekirê derxim lê bêîmkan bû مگوز ببیم استانبول قط نبی پاشه مگوت استانبول گاوا کو چل هجمار دو وحده درکتی لوری جار هجمار چلو یکی بدرنگی به هجمار چلو دو در نکبه او همو چلو هجمارین یعنی کدا 10 ساله دیجی دیچه و از بقوان نکاری بما بر بگریم استانبولی لو ما پیش 10 سالان من فاکتور پاست بله ساعت خوش. یک فرد امتزانم که یعنی نه کاری ادبی رومانویش و کوبا درخستاندن و روزنامه درخستاندن همو عبوریت که دخوازه یعنی یعنی شبرک وقت شخصیه من دنازه که یعنی او عبوریت خورد بقاش زن تنه بود دست به که دواره عبوری چیز زحمتیه چه بود و وقت تقول پشتی بی بلکه فینانسه کردی از بیل باس نکیم دست به گلک زحمت یعنی هم بیشتر دواره عبوری چه زحمتی ده چه بون چه آلیکاری ایشخن دی ابونا گلو کردی من دولمند خودی امکان دسته آلیکاری درش تکردن نکردن یعنی که حتی جمع که چه فینانسه کرد تو دسته آلیکاری مخابن درج نبود مخابن از بیشم جبوک از کوباری دارم من مارکت اکبر بود یعنی وقت ایکا لسوید بیشن ایکا بچوک بکر بود لعالی سالا باجارێکی نێزیکی باجارê Uksala ye ji bo ku ez garantiya fînansa kovarê min marketê guha vekiribû û ji bo 5 salan min gotiya min ê 5 sala derxista garantiya 5 salan bû lê ji ber ku ez pir bi kovarê mijûl bûm و مکارکر گرفته بون جبو مارکت پرهفه بکن جبو کس بکرم سرمایه ماینده جبو کوباری از پیش بدست بخم مخابن هر کچو ایدی کاری مارکتی کم بو یعنی کوبار درکت پیش ای گارانتیا کو 5 ساله درکت هبو و پشتیوی دی وقت موت آبونا به ریا آبونیان کوباری پا فینانسه کرد و 10 سالان درکت هکه نه بگومان کدک جبلی کدام مزن لعادی آبوریجی ده از گلکی پیشیا نتنه بوه بلکی بپرسجی کوباره هواریجی او جی بیا اره یعنی تو دزگهین کردان تو پارتین کردان تو دولمن کردان تو آوایی تو جاری و حتی نهاجی لدریه من نحس لكن يعني عم دزانو كنت كاري زحمت دس درجة كاري زحمت كي كاري ريحت يعني جبوت أنا جنجاد نهام دزانو كوار جيت وقت دو جيل درخسن هوار وقت دو جيل هوار درخسن قالوا تا أو هجمانا قصة شواب يذكر وشاب كرنا وانش كابراسي يعني عم بيجن پر بريك وبيك پر خوش بجيل تكي قال لك يعني مودرن دواره ابوری قاسی که زانم پراکی پرجه خوازیانی او چاپ گلک هیبته یعنی ام بیشین تا او هوار چا توب کرن هجماره و چام دسترسن و چما وقت جیل دو جیل تا کو تجرباس کر پره خو چاپر کو نویسکاره ما بهترین همو پره خو کتاب خو چاپ دکن و yani دواره جیکاده yani تشبوه چه ارمانجه تشبوه چه او هوار وقت دو جیل و کدک مزن به ابوریا کرد درخست و پیشکشی خونده بنا کردی تو کانه نک بحثا ویجی بکشماره
نها گفت از هاتم سویده yani em bejim berî me hêt salên hefteyan de hemreş reşo çapek hawarê a biçûk derxistibû. Spas ji bo kedawî. Lê haya min ji wê jî tune bû. Gav ez hatim me digot çawa dibe bi zimanê qedîm tişt nehatin nivîsandin. Haya me ji hawarê tune bû. Haya nifşê min ji hawarê tune bû. Rojekê ez li Upsaleyê çûm kitêbxaneyekê min ji xanima ber kitêbxaneyê pirsî ka gelo kitêbewanê Kurdî heye an na. Sal 1908 هي از هي قرتم خانم کتابek درêjî min kir yani da pêşame em çûn ber rêvê kitêbek dirêj kir kitêba yekî oryentalîstek ya jî em bêjin rojhilatnasekî Swêdî bi navê Stig Vikander bû min dît ku di wê cara pêşî me pexşan yani Prusa ya jî düz yazı me di wê kitêbê dît ew kitêb di sala 1950 li Uppsala'ya derketibû وەک ماڵی دنیای بوو بێ من یعنی سال 1980 من ڕووپەلی وێ کتێبێ سەر قولپاندن جارە پێشی ئەس بڕیا وێ کتێبێ بە کۆڤارە هەوارێ ڕۆناهی ڕۆژان و ستێرێ حەسیان من ناوێ عوسمان سەبی جەلادەت بەدرخان و بەدریجان و یعنی ئەو بێژن ئەو نفشێ هەوارێ من بڕیا وی ڕۆژهەڵاتناسی سوێدی ستیگ ڤیکاندەر ئەس پێ حەسیام من گوت ئەزێژی بدم دوو شۆپا وی ستیگ ڤیکاندەر ازي خو بگی هنم هفکارین هواری اکو ساغمانن و ازي همو هجمارین هواری بجبین دی سال 1987 دجمر بو قسمت اش سويدي من بري قدا شامي 1987 وان دبنيزيكي 40 سال اتشم شامي من عثمان سبدي ديت بروجان من برجعبت كرم من دنگي كاسات جمكتنن جوور برای خود حلبه چون بانیاسه بوم میوان روشن بدرخانه روشن بدرخان کوانیا میر جلالت علی بدرخانه مالوی بانیاسه بو میوانداری پر گرم پر دوستانه نزدیکیم بو وقت دایکی که برای خود آمن وقت مگازه خورتک بوم من همو yani hecmanên kulbavê hevûn me civandin çûn paşê qamişlo nêzîkî du mehan ez li Sûrî mam geriyam hemû hejman min bavê jî peyda nekirin gavak ez vegeriyam Swêdê çend hejmarên kêm ji ba Mehmet Uzun û çend Mahmud Lewendî ba Mahmud Lewendî Mehmet Uzun hebûn çend hejmarên ku kêm mabûn û min ji Rewşen Bedirxan re soz dabû ku ez ê van ji nû ve derxim û min got ez ê di 15 Gulanê de derxim 15 Gulanê ji ber ku di hejmara hawarê ya pêşî di 15 Gulana 1932 de li Şamê derketibû wek te jî kerem kir min wek du cîldan min got bila wek kitêbek pîroz be erê yanî çapa wê pir min got yani hemû kitêbê ku min çap dikim min got bila spehî bin ji ber ku bi qasî naverokê estetîk jî girîng çaf wek du cîldan min çap kir ew jî di sala 1989 de di 15 Gulanê 15 Gulana 1989 de wek du cîldan me hawar çap kir û wê demê me got em ê vê rojê wek roja zimanê Kurdî îlan bikin me sohbet kir me cibîn darxistin û hêdî piştî salan ew roj aniha bûye roja zimanê Kurdî roja zimanê Kurdî jî hinek navê cejnê jî lê dikin lê bêhtir wek roja zimanê Kurdî me îlan kiribû ew jî bi münasebeta derketina kovara hawarê bû me got ya 15 Gulanê 32 1932 Şamê derket hemû hejmarên wê di 15 Gulana 1989 de me li Swêdê derxist gava derket em bêjin ew ziman hez û edebiyatvanên ku ji zimên hez dikir êdî nêzîkî hawarê bûn kirîn lê dîsa dezgehên Kurdan mexabin hizbên Kurdan partiyên Kurdan rêxistinên Kurdan dîsa hawar nekevîn niha jî ev bîst û çend sal kirê didin û hê jî yani em bêjin 15 Gulanê pîroz dikin zem çi lê
هی لمالا گله کسان هوار تونه هوار هات هوارا ما بکی هوار بو تسیرا بدبن تسیرا هواره ده من نودم درخست جبر که گاوا که هوار جی حجمارا پیشی درکت میر جلادت علی بدرخان دبیجه که بفکر ده 1932 دبی جنها پیوه همه کاری سیاستی بسپیرن سیاست وانان همه جی به کاری kültür و زمان و ادبیات مجبور بودن یعنی دبن تسیرا هواره ده من نودم درخست و هر دو جلدين هواري ناجي هنا مقابل تدزق هوا بنقول لمن اللي مثلا فكي برجران برمزن ويجي شو كنا جي هوارو نودم ويا ويروشامني عبوري برباشما برا تلقاش بخلناك اوراجي كلام شيء قال لك شيء يعني ساعات تخرج راستي كارك مزن بكم قلت لك شو وقتی اجهات مسوید و من گاردیان درخواست بو از بخوازم کردی فیر ببین میجی هوار من ده هواری جلالت بدرخان دی به اگر ما ده شرع چکداری دوان دا کرد دی به ایدی ام شرع قلمه بکن او جمر بو پیوانک براستی یعنی از هینجی قال سروید فکرم کو او کدا هواری بو او جمر بو پیوانک میجی گو مادم که ماتنن اوروپا ایدی ام شرع چکداری یونیکا بکن و امریکا چی بکن دی ام ایدی گرانی بدن کاری نویسکاری و نویسندره میشه جوه yani اجوه bu spas bu kadar teşi ومش بيهاوي دستيكر ام جهاشتن مرحله كي ماجي دورا هناك كانوا خبر كذي كيف فرات دوزان يعني وقت ما ساعتها كان نيفيش 5 دقيقه ما هي ام خيراتنا ميبان يخرج لكن اما وقت استوان هذا اما بيجي فقطين لي راسي يعني ام دروجاجي كابتر الصحبه بكن او كذا خباتي تشتي تكون كداوي لنا يعني ازوي زانم بكرتاسي بيجي مخوست ام جي هناكي بوي كذا تكري هنان بدن ناسكرن هنان بدن زانين كو قالك مقوت يعني نقد كسر ناس ناكي نقد كسر خباتي تنزانه لي جاناجي كاريوني بيوشتي دنا بحقو كارادن مثلا تنو دم درخست هوار وني چاپ کر تنا تشو روجاوای کردستان تشو سوری والحاصل تشبو نو دبي درجة الدكان ذكر والحاصل أم بيش أنت قال لك كارو خبات كرت دي نبغى كاري خشيت زان قال لك برهم جيني في ساندن يعني أم بيجن از نشاش من برهمات تالي أزي كيف كشم يعني زانم از هم بحثا قالوا تحت أنا كسا كشت نكشت و حتى أنا برهمته بچند زمانه دركتن چند برهمته هنن و تی چه وقتی هگرتا نکشتی بی تی چه وقتی یکی بکشی یعنی کلام بکی نام مخابن از نکارم گری که کشی بهشینم کسی نکشم و هرچم حوالین در دوران من نزدیک جی زانم که هر سال از دبیجم ای سال که از عادز گربم که از ایشان دارم که پاشکوتی گرب از دوان عفو دکم هر سال جی از هر کسی عفو دکم و باوی عفویه ببارك السبك دكفن صالانو نها أفهمو كاريكم كرن عشت خد النفيس كاريام بريوتي أفهمو جبوكو أز برجه النفيس كاريه برفره بكم وقت مدرس بكيت قلت كتابة منا بيشي هم 45 سال بري دركت دي سال 1980 دركت كتابات دوام دي سال 1980 ويكي ده كتابة يكي بنابي إيريش دكن كتابة دا بنابي مزدن دوم حشتي ويكي دركت كتابة سيان بنابي دي شيرين حشتي سياد دركت أفنا هلبست بون لي دقلكو هلبست بون وكتاب هلبست دركتن لي دي كوفارو روجنامي وي دميده من چيروك دن نويساندن يعني از پرزو درباسي جيهانا چيروكي اب پخشاني جبون از دوی باوريه دبون كو زمانك بپخشاني بيتر بپيشت کرده يعني ام بيجنج سالا كو از هاتم سويدي 45 سالن دزك هفد سالي آن مكتبك خوشاندي انجي ميك ورگراندي جبلي او كوبارين كو مبحث كدن
يعني حتى نها بیست کتاب من بقا درکتن تپه واجه وان 45 سالانده تکرم کر از یکی بکشم نه رومان داویه لی یکش رومان منن رومان حری داوی بنابه در زابدلی من بو اف رومان کو از یکی بکشم حتى انها قال ورقرياي قال لك زمانان ورقريا يعني هيك بكردية از همو برهمي خو بكردي دين بيسينم من دمك يعني ادبيات هر تم بكردي نویساندی و از نهاجی بكردي دوام دك من جانا جي هن قوتار من بالتركي والسويدي جي نویساندنن قوتار نه ادبيات وكفي رومانيجي از يكي بكجم بكردي نویساند ورقريا تركي ورقريا فارسي ورقريا بورتغيزي ورقريا ايطالي آلماني انجليزي زاربای سورانی يعني ورقرياي انا ورقري هن زمان دنجي لقال لك زمانان يعني ورقري قال لك زمانان و ورقرجي ومقول تنبيجن حتى انها للدور 25 كتابان مورقران دي او جي چما پرانی جي ادبيات السويدي مورقران دي يعني كتابي مني بلكي هنك كتابك بري 30 سالي دركتنن او جي ابو يكجي وك من دسبيك البوت يا الزمان بريا ورقري بپیش دکوه و بریا ورگره مرو دی قاده ادبیات جهانی دی شریک ادبیات جهانی آدنجی جبوک بخیر سویدی که من فرصت دیتیه بخیرها دی از ویجی بیجم یکیتیا نویسکاری سویدی پونا یکیتیا نویسکاری سویدی 10 سالان برسک دانم 10 سالان ای وقت سپاسیه که جی مقود از ادبیات سویدی جی ورگرینم و مدرس بکر ج کتابین زاروکا بگره حتی کلاسیکن مدرن حتی کلاسیکن وان مگلک برهمین سویدیا جی ورگراندن بفي هواي از چاو بیجم هم السويدم اريب كردي دنبيسينم ل از دناب جبات السويد جي دمم يك جي از بسالان بريا بنا سويدي دبو نها سروكي كملان نویسکارێکی بناوێ گونار ئێکلێ کو شاعیرێکی سوێدیە di salên şêstî di demek Kurt li Stenbolê maye ew jî endamê Akademiya Swêdê bû û li ser mîrekî Kurd nivîsandiye ku bûyer di dema Bîzansa derbas dibe yani mîrê Kurd ji aliyê Wanê ye ji aliyê celadên Bîzansî ve tê girtin îşkence lê dikin çavê wî dirjînin û wî bi korîtî dişînin welatê dengbêjên Kor yani dişînin Kurdistanê ana ez serokê wê komeleyim jî yani wekum ku ez bi Kurdî dinivîsînim ana kovergerî min dev jê berdayê werger îsal yek du manin yani wergeranin xelas kirinin gava ku tiştekî xelas dikim ez wiha datînim malekî piştî çend meha dî salê vedigerim îsal sala dawî ez nema wergerê jî dikim anha tenê ez ê di cîhana romanê dibilirim yani niha wek min got gelek romanê me dî werger zimanê din jî û ez ê tenê ji niha pê tenê romanê xwe binivîsim. Olayı yani rastlayıcı artık ne zaman Türkiye'de ketibin var ki gene gran veli tev porj bu bir barış fikri. Yani tegozi derbasi hela roman evmen ki roman adını bisine ya te nevisandın ya te vergerin men baş kamne ki tükanır ne ki serveji rava ser baş. Bele 20 sal ez romana dinivîsînim yani bêjim ez helbestê derbasî çîrokê bûm û ji çîrokê derbasî romanê bûm û di cîhana romanê de asê mam yani ez di romanê de mam ev em bêjin romanê ez ê bikujim lehî payîza dereng Mariya Melekek bû derza dilê min yani gelek romanê min bûye awayî derketin û wek min got werdigerin zimanên din jî yani ne ku ez ê ana derbasî cîhana romanê bibim
سالان رمان نویساندن از این نها تنه رمان خو بنویسیم یعنی از این نما بکارم از این نما ورگری بکن بس جبک 25 برهم ورگراندن و گواکم مدست بورگری که و چاقی هجمارا کجی که وردگرانجی کم بو نها که چو خورت می پر شارزاگ هیشتنن بزمانه دزانن نزدیک ادبیاتنن و اوی وی کاری بکن و از دوینم که دکنجی یعنی گلک برهم تن ورگراندن از یه تنه جنها بده تنه رومانی خود بنویسیم برشاف yani برنامه تیوی گلو دنیزی تو رومانی کوی بین چاپ کردن هنن yani تکانه شمار هند ویدر حقیقت کی به یانا تشته که ایگه وقت پروسس نویساندن ادامم اتو جاری بحثا ناوروکا و چبل سرچی از ناکم لی هاي يعني لسر خبتم قلتنا كي دبي خوزا يعني تبعات جبالها حزناك اجي جبالها حزناك يعني دبي هرتم تشتك بدسيم يعني قال لك جاران دي جهانا خيالي ده هذه يعني ديجيم باللهنجي قر ديجيم بيش كان تكلم كل بديز بروجرام تقول تكتب مشي اجي قبل قدرت كتب مشي لدرسان از دمشم جانا جي جبك تشي الرومان نفيسه جدزاني شوية بيجن جانا جي از جهانا راستي بربيا خيالي بتكلم بري او جرناسين او لهنجين از آوادكم از بوارد جيم دمكتي از بخوشي ايدي فهم ناكم قالوا او فيكسيون يا راستية شكري آن راستية يعني شخوة قوتنا كي دبي ادبيات اري فيكسيون اري الهبانينك بقوتنا كدنا بيجن درورك لدبي او جراستي راستر بكو ودريجي دلي قندوانا بكو اچاوا دكم از بيجم اج هزار كسي كسكي دردخم شسر كسي كسكي از قال لك كسان قالوا كل سر مجاركي هو دبم اگر مجار جن بس قال لك جنان قوداري دكم واجوان يكي دردخم اگر بيجن مجار اشكنجه نها رومانا منا ماريا ملكك بو قال ناسي سركه ناوی دانیل پاشناوی Öztürk ev yek jez bizanebun va nava hadi jerim Daniel Ermeni ne Müslümanı Daniel gernasi romana ma Maria Melekek bu didama junta leşkeri tegirtin o işkencekar cellat gavak ped hasin ne sünnet kriye bimaqasek ko wil berçave girtiyendin sünnet dike و پاشب تیور ایجا تراوما کردی تبقى بسالين دريج ديك اتجاه مايته اشكنجين پر زحمه ديتنن اب ادي وقت تراوما ياكي وقت مغو از لك عقو داري دكم تشكي جلال از بقى ديك اتجاه النمام زندان النمام مشكنجه جنيتي حتى بافيم جمرو وك او قاسم لاهين بو ويبقى جي شقامك نل من دايه نل خوش ابراهيم نجل ديامن تستقبل النقريه ديكال ويجي از لقلك كسنوها مثلا وقت كرم كر بجن ازيكي بكوشم قرناس ازيكي بكوشم جي او جي 15 سالان بگرتیگاه بازار خود مایی زندان بازار خود مایی 15 سالان جبو دوزا خواه جبو ایدئولوژیا خواه تید مایی اشکنجه دیتیه پشتی 15 سالان گفت که درد که بازار جی وقت مروانن وقت مگو برای پاره من هسپی بو دمیر سپید بین بازار جی یعنی گفت که 15 ساله نچ بازاره کی پشتی 15 ساله یا پشتی 30 سالی کلیه بدگه تو نره کن نه او بازار نه بازاره برای اف گرناس میشی دیسا دندری و تراومایی داره یعنی از گلک جاران بوار دجیم گفت که از سروان هورد بیم از او قاصد کبم روحیت توان وانجی دخم روحیت تاکو از دبم یک جوان اجي ادي باور دكم كو حتى از بقوا براستيجي جارنا لسر هند لهنجي قوا جريامن لي مقدران نگوهر دير چاوا دي بيجا قوتنا كي دي ودي عبد خوش باندي خوا رومان نویس جي ادبيات وانجي بوي آواي يعني قدران ناگوهر قبل قدر بگوهرن و چاغي
نابن بيجن هكر يك دبي بكشتن روماني ده از نكجم نابس قدراوي دو قهرم دبي قدراوي نكورت يعني ساعات واش تماشاوان هجا يعني هكر برسي وها ممكن بكن بحثات کی گله گرینگر که فرات يعني میجي وقتی که خواست لسر انفال رومانه که شانو بنی بشینم راستی مخواست از بیک شوان چون باشوری کردستان توزان سالک ما آرمان جامن که از به یک شوان داف که کارم ای شوان و رومان بنی بشینم وقنعت من يعني تابع نظام خندمان نظام از بیواری بسر کردم يعني من اول ذری شش من اول ذری کردوان گریا بشتیویجی من او نویسان وک رومان و شانو و پیشکش کرد جناب تاجی yani bir varide xabatı gel خوشی سپاسیته دکم تماشامان heyecan persevan hemen hazır bıken kek fırat nha tu nava da beta kurdi de belki düşmek işte kapetir şaradayı şarazayı şizanışı nahal gorta romana kurdi gihaşti asla navmtevi anna am tuhazım tu be zelal bıke eğer habim minakaş yani münakaşa be gel jar heye fermo بله يعني يك جي انها بيجن زماني كو نقد خنن قبل ما دسبيكر ما باويكي ولا باريزي دسبيكر جبوما وك سري هلدانا كيبو جبوما وك بروتستو يك لديجي فكر وايديولوجيا انكار كريبو لان بيجن ايكو زماني وانا قد خنن ادبيات جبوان كارك نها جبوما جيوي وهابويه قبل وادبه لان بيجن حوالي من السويدي نبيشكارين السويدي قبل بياسه كده نبيسن دبيجي من هي بياسه خود نفروتيه قبل الرومان كده نبيسن يكجي قبل وشانخانه جدار وشانخانه البازار يتفكر تا ازبي رومان درفم بازاراوي هي انا جبو كردان چكيم اجانسين ادبيات كيم او اجانسين ادبيات بكاربه ادبيات كردي لمازات جهاني لبازار جهاني لبازار ادبيات دنيا بده بازار كرن او لبا مكيمه لجاليدن اري رومانا كردي جهشتي قادا نافنه توي قبل بازار هبه و ورگرین کجوی زمانه اورجینال جی بخوازن ورگرین چه ببه یعنی قبل بازارك رومانا كردي لدنيا هبه و ورگر و فيري كردي بكن انجليز دبه فرانسيس دبه سويدي دبه جبوك بكاربن برهمه وي زماني ورگرينه وان برهمه ورگرينه لمازار الدنيا بفروش حاجبه ما او كميانا مثلا بيشكان بحث كان بيجن ازي كي بكوج رومانا من ازي كل ازي كي دحس مانا ورقه يعني لي من نش كردي ورقه مخابن ايطالي ش كردي ورقه يعني ايطالي ام بيجن فرانشيسكو ماريلونغو بكردي كوش كردي ورقراندي ايطالي الماني بيترا ورزل بيترا و ج كردي ورقراندي يعني قبل ورقر چه يعني اجانس چه ببن اجانسين كو دوسيا ام بيجن ده 20 رومانين كردي سيفيا وان نویسکاران لسروان رومانان تیخ دوسیا که تیخ بنچنگه فو و هر و فوارن کتابن نابنتوی بزمان زانبه فرانسی بانگلیزی زانبه بازار فهم بکه و دمک پر کرد گلک رومانین کردی ورگرن زمان جهانی ساعت باش وقت قلت يعني راسي نظام يعني رومان من جارديان اولي يكم بو از آن تجربه بس الأوجي كان بوي بيش الزبارة ذكتي إنجليزية وجه حاضر شو وقت شاب بس نتعلم نهار مسلجي عربية بكي شاب كان بعربي ذكتي ودي يعني دبي أم حاول بدن كو برهم كردي وقرن زمان بياني از باور ما شايفه بيتر أم كانوا راحتي بيجن برهم كرديان رومان كردي قادر نعمل تبي جيه فقتي نفسي بله بل التماشوان هجا قالوا برسيوا هنن تنا نجبو برده ذاك وقتنا ما يقال برسيوا هبنا مجيكا بلاد برسن ام هرجاجي كانوا يجاب لكن قال جامر قال لك مجيل والله
Valla nasıl ki temene kadar zaman devlete kurdi. Yebilerim Kürt ve Kadi lider Kevin. Le Kürt beter piştik merab demir Kadi merder Kevin Fırat beter vecibi zanı. Az cana hana dikim şalı merdi vecim pişti ezmerim te devlemen dedi. Yardım edin. دیساجی لما قدی در دکوین چا قدی در کتن یعنی گفت از مثلا بری بدم کرد بکمک نویسکارن سوئدیر چوبم ولید مدید یعنی گله که چهورتن ما او قصی شارزانن حتی از المردین الکافدریا که وها لبنده حوالی سوئدی بیم لکچه از دونشتوم چند خورد که چهور در واسمون از رابون حقیق قهوه خورن گو حقیق قهوه تا هاتی داین یعنی اویشته معنی که خوندوان یا جیکه چهور نفش نها لهبو لما خودی در دکوه جبک ما جبوان جبو خوا کری Zaten hoş. Başka ki personel hat vakti ben şimdi ma pejda tali embrinde yani ligor ve juani merre milti kudre jibo bari nifisandına berhemen kurdi yani çiti biniyet tehi o beter az duazım te basker bi khitab juana yani em beter bi akhsna te tali de yani juan diye çibkin erkivan iro çiye ما حتی درکی هانی وی پاری خوش وی تمنی خوی مزن جنها به کار کاروان دی وادی تی بنیت داخوازی تا یعنی گوتری تی تاریکی به دی پنج دقیقه ام بقدینن و مالا دعوا راسی برنامه گل شرکتی خوش بود و سپاس بود حضرت و تام نشکستان فرمو گلک سپاس yani daha en zaman be edebiyat dedi be yani zaman bingehe edebiyatı وقت ما قلت هركس يكو بأدبيات المجول دبي نحو جي فدكارية بك دبي أم تشبكن يعني قابلك فرميتك رسميتك إجي زماني كردي رتشي ببن قابلك زماني كردي بب زماني پرورده تيك بدبستانا قابلك زماني كردي إيدي نبي بلا سري لريل بربك كان بيجن هيك دبلوميك كردي دستي خوندوانه که دهبه او نبه بلا سری ویا جوی دریه نو بربکه گفت که وها ببه بگومن پیش روژا زمان ادبیاتا کردی جی و روحانی تر به تشتی که کچو خورتن که شفا وقت ما گوت ادبیات تشتی که وهای بگوتنی نابه اگر او گرمی ادبیاتی به که رهبه و بنویسه دقتیگه هیچ ده تو زندان ارمایی تو زانه و از من خواندیه لسر پل جغاران نویس هاندنه زندان ده بجی نویسان تشکی وحایه بکیجا که چو پورتیر چه ببه یعنی او نخوشیه نویسکاری آنجی گفت که بوه ویروسا نویسکاریه بکوه و بردوام بکوه لی از جی دزگهین کردان جی پارتین کردان جی دولتا حکومتین کردان اکو دزگه و دستلاداری دستنوان ده هنه او بکارون هنه کی ریوکن هنه کی پشگیریا دزگهین کووارین نویسکارین ورگرین کردان بکن که بکاربه او جی بخباتین لقا تسیره که لنفش دوخه بکن و اف کچو پورت ما و موجود ایک نها براستی جی پر شارزان گاو باز از وان دبینم انا گاو مدرس بیکر تشتکیدم بو آنها بزمانه دزانم گاو به حوالی سویدیرم چوبون یکی حوالی که آلمانجی بمربو ایک به آلمانی دپیه بو ایک به در بینگلیزی دپیه بو تمام ده تونه بو یعنی کچو پورت ما نها مدرن باجارین باجاربان و گاو که او وقت مقابل بیرسان نخوش نویسکاری بوان چه و دوام بکن و بر بقادا نویسکاریا کدی و ورق کشاندن به بوان گوتنان از گلکی سپاس دکن جبوته جبو جامعیته و جبو گلک سلاوین گرم همو گهدار و تماشاوان ما سراسری دنیای و خاطری و Gelek spas ki amcika spas ettik ki tem naşkastanın bu mevani me
وقت يقول ادبيات كردي يعني مثلا بازاري شو وقت ادبيات كردي تكتب بازاري اللي هاجر ترابي نقزش بك بيشاي بيتر بالبوريا من اوكو بيتر بلعن دركب بيتر بيترتن مثلا بازاري دي او بازار هدي بكار من هذا بيدا بكن ببي هاوي امي جهاجن داويا برنامج فك فراد ليبراسي قال لك سباس كم براسي برنامج قال لك فاش ساعتك تيرنك الزانم دبي ام بتر ساعتها صحبت بكي كم بكار بالنسر ادبيتا كردي راوسن جبر تويك هيمه كي ادبيتا كردي كنت بتشكانيا خد دست ابيكي بكرادي و حتى نهاجي نضي واسبوريا من اول لأن خدي تمنى كدريج بدل اللي حتى تصاب جيتي دفجة برنده أجر أو جي دفشة برنده بي أواي برشيكانات أم جيان دندايا برنامج حتى رجا يكشمك بي هر شادو بختوار بن الجل ميوانك يعني ميوانك كدن حتى بي ميوانا من خشكك أو جلك جيلك السويد دمينه نابي جنب وقت سوربريزة كيف اللي هفيدارن بجدارين وتماشامان ما روجا یک شمابه کانه بنوی گذاری بکن او یه نویسکارک جنه لسوید دمینه میوانه من و او به لناف ما قلت النافجن هر شادو بختوار به گلک سپاد بوته بو چرپن مدیا سپاد بو همین تماشابانن کسی گام تماشا کرن گذاری کرن لی پرستو نبو حتی یک شمابه خاطری و توا هر شادو بختوار بن